боби 25 тӯҳфае ки дода нашуд. пас аз якчанд дақиқаи он ки сенора ласодор ва хизматгори ӯ аз назар ғоиб гарданд, Луиза ҳамоно ғарқи фикру хаёл меистод. қиёфа ва намуди маҳзуни чеҳрааш аз он шаҳодат медоданд, ки дар фикру хаёли духтар хушҳолие рӯй надод. баръакс, то ин дам симои духтари чобуксавор аллакай як-ду маротиба дар тасаввури ӯ пайдо шуд ва борҳо андешаманд гардид, ки чаро мексикои духтари ҷавон ба ин тарафҳо меояд. пас аз камандгир кардани бузи ваҳшӣ, фарзу тахминҳои вай ба бадгумонӣ гузашт. ҳангоме ки аз байни бутазорон айнан дар ҳамон ҷое ки ҳарду савора ғоиб гардида буданд, боз ки як савораи дигар намоён шуд. Луиза оҳи сабук кашид. вақте дид ки ӯ ба пайроҳии асенда тоб хӯрд, боз ҳам хурсандтар гардид. креол духтар лорнезро ба чашм гузошта зеб стумро будани ӯро шинохт. чеҳраи вай кушода буд, қариб шодмон гардид. дар дақиқаҳои ғамангез дудилагӣ пайдо шуданд ва сокини нексиришти бешазоронро фоли нек ҳисоб кард. айнан худи ҳамин касе ки ман мунтазираш будам. шодона хитоб кард духтар. шояд ба воситаи ӯ руқъае бифиристам ва шояд ӯ ки будани он сеноро гӯяд. эҳтимол ӯ дар роҳ ба вай вохӯрда бошад. ин ба ман имконият медиҳад, ки ҳеҷ гуна шубҳа ба амал наоварда дар ин мавзӯъ гап сар кунам. пас аз он чӣ ки рӯй дод, ман бояд ҳатто дар гапу рафторам ба вай эҳтиёт шавам. оҳ, агар боварӣ медоштам, ки ба вай маъқул ҳастам, ман хотирҷамъ мешудам. бепарвоии вай чӣ тавр даҳшатовар аст. ва ин бепарвоӣ нисбат ба ман, нисбат ба Луиза Пойндекстер, не, дигар ин хел давом карданаш мумкин нест. агарчи ба қимати қалби пора бошад ҳам, ман бояд аз ин асорат раҳоӣ ёбам. дар ҳамин вақт шикорчӣ ба асиенда наздик шуд. аспашро нигаҳ дошт. мистер Стумпи азиз, овозе ки ҳамеша аз шунидани он хуши шикорчии пир меомад, меҳмоннавозона ӯро истиқбол намуд. аз дидоратон хеле шодам. аз асп фуроед ва ба назди ман ба ин ҷо биёед. медонед, ки чӣ хел фарозу нишеб ин бошад. албатта дар пеши шумо як пул ва шумо аз ин зинапоя сангӣ наметарсед. аз ин ҷо чунин манзараи зебое намоён аст, ки шумо аз баромаданатон пушаймон намешавед. ҷамоли шуморо дидан, мисс Луиза, барои ман беҳтарин инъом аст. ба хотири ин розиам, ки на фақат ба болои ин хона, балки ба дудкаши пароход бароям. як дақиқа сабр кунед. ман балки фақат модиёни пирамро ба оғил медарораму дарҳол гашта меоям ва дар як миза задан иҷро карда мешавад. зебстум аз модиёни пир ҷаста фаромада ба чунин суханон ба ӯ муроҷиат кард. ғам нахӯр кампирча, саратро баланд гир. шояд Плутон ба ту ҷуворимакка туро зиёфат кунад. эҳе, мастер Стум, овози аробакаши сиёҳпӯст, ки дар рӯи ҳавлӣ пайдо шуда буд, баланд гардид. занги гуфтаи шуморо иҷро мекунад, то сер шуданаш ба ӯ ҷуворимаккаи зард медиҳад. эҳе, шумо ба назди мастери ҷавон равед. Плутон ба модиён нигоҳубӣ мекунад. ҷин занад. занги бошӣ ҳам ҷони кас ҳастӣ. дафъаи оянда агар гузорам ба ин тарафҳо афтида монад, ба ту опесумеро, ҳайвони халтадорро тӯҳфа менамоям, ки гӯшташ гӯшти мурғи дусола барин лазиз аст. ваъдаи ман ба ту ҳамин. зеб ин суханҳоро гуфта аз ҳар ду се поғундаи зинапоя санги ҷаҳида боло баромадан гирифт. ӯ зуд ба асатия баромад, ки дар он ҷо бонуи ҷавон хона боз як бори дигар меҳмонро хурсандона хайрамақдам гуфт. вақте ки духтар ӯро ба кунҷи дури асатия мебурд, шикорчии пир дарҳол пай бурд, ки духтар хеле ошуфта аст
و فهمید که نه فقط برای تماشای منظره زیبا به اینجا دعوت کرده شده است. میستر ستوم گوید که از آستینه نیمتنی او داشته و با چشمان خاکستر رنگ شکارچی نظر انداخته گفت لوئیزا شما احتمال از همه‌اش باخبر باشید. احوال او چه جراحتش خطرناک است. اگر شما درباره میستر کولخام پرسید نه من احوال او باخبرم. من او را نمیگویم. ولی میس لوئیزا از جایهای ما فقط باز یک کسی را میدانم که اون زیره‌دار شده بود. وی موریس مستنگر است. شاید درباره او پرسید. ها درباره وی شما میفهمید که اگرچه وی با اما بچه من جنجال کرده باشد هم من نسبت به وی بی‌پروا بوده نمیتوانم. شما آخر میدانید که موریس جیرا مرا نجات داد. گفتم ممکن 2 مرتبه از چنگال مرد رهانید. گوید که جراحتش خیلی خطرناک است. این سخنان با چنین آشفته‌حالی گفته شدند که شوخی بی‌مورد بود. زیب سراسیمه‌وار جواب داد نه آخر هیچ خطرش نیست. از بجایی که پای بالا یک تیر خورده است. خطرناکی است و جراحت او این ایزی خنجال بعد برابر تیر دوم به لخم دست چپش رسیده است. اینش هم هیچ خوف ندارد. فقط خونش بسیار رفته است. حاضر تماما قوت گرفتگی و پس از یک چند روز سری پای میخیزد. چنان جوان میگوید که اگر لوجش میشد سواره دشت را سیر میکرده میبرامد. از طبابت تمام دکتران تخصص دیده این تستر به او شفا میبخشید. فکر من هم همین خیر است. ولی او را جراحی قلعه طبابت میکند و او حالا با وی اجازه خستن نمیدهد. او حاضر در کجاست؟ در مهمانخانه، در همان جایی که پران کردند. احتمال در آنجا با او درست نگاهبین نکنند. و شنیدی من این یک مهمانخانه تماما رسوا. احتمال به او خوراکی دهند که آن را کسل هم نمیخورد. میستر ستون صبر کنید من حاضر گشته میام. من میخواهم برای وی بعضی چیزها فرستم. من میدانم که به خاطر من این کار را میکنید. همطور من به این باوری دارم. لوئیزا معطل جواب نشده به سوی زینه پایه روان شد و زود پایین فرآمد. دیر نگذشته سبد کلان خوراکواری های خوشمزه و نوشاکی ها در دست گشته آمد. میستر ستون شما این را به میستر جرالد میدهید. فرآیند به اینجا بعضی میده چویده ها گذاشته است. کمتر نوشاکی های سلخین کننده، کمتر مربا و باز بعضی چیزهای دیگر. در وقت کسلی دل آدم تمام لذیذ میخواهد و گمان است که در مهمانخانه یگان چیزی با مزه یافت شود. لیکن از که بودنش را به او نگویید و به هیچ کس دهان نگشایید. خوب من میدانم که شما نمیگویید. قوی هیکلی بند مهربانی من میس لوئیزا دلتان از پیرمرد زیبستون پر باشد. از که بودن این خوراکی های خوشمزه را هیچ کس نمیفهمد. ولی باور کنید که همش چیزش هست. برایش چنان چیزهای بسیار میارند که وی شکم یک توده زوکه خوران را سیر کرده میتواند. الکه برایش میارند. کی میارد؟ اینش را زیبستون گفته نمیتواند چون که خودش نمیداند. فقط شنیدم که سبدهای خوراکواری را مکزیکایی خدمتگاری کدام یک کس میآورده است اما از کی آوردنش را نمیدانم. خودم به چشمم دیدم. یک چند دقیقه پیش او را دورتر از اسینده شما واخوردم. شاید وی دختری را که مثل مرد سوار اسب بود مشاهده میکرد. اکثریت تمام مکزیکایی ها به اسب همین خیلی سوار میشوند. به گمانم مرد خدمتگاری او بود چون که از قفا میرفت. در دست مرد عیناً همین خیلی سبدچه بود که به نزدیکی میستر جرالد گرفته بود. از این میباید که او برای بیمار باز هر گونه خوردنی و نوشیدنی میبرد. دیگر حاجت پرسکوف نبود. این سخنان بسیار چیزها را میفهماندند. همه‌اش به طوری اذیت‌آور روشن گردید. لوئیزا پویندکسر رقیبه داشت. دختری مکزیکایی لثه‌دار میآید. معشوقه یا خود عروسی مستنگر بود و بیدرک. اگرچه زیبستون همین طور فکر کردنش ممکن بود. سبدی را که کریول دختر از دست نمیگذاشت برای دیوار نهاد و آن غیچیده از بلندی برای تخت سنگ صحن اولیه افتاد. شیشه ها شکسته میده شدند و نوشاکی های آنها موج زنان قد دیوار جاری گشتند. اگرچه حرکت دست که سبد را زده چپه کرده بود به نظر تصادفاً غیر عادی نموده باشد هم آن دیده دانسته کرده شد. لوئیزا از بالای دیوار خم شد و پایان نگریست و حس کرد که دلی وی هم مثل شیشه پاره هایی که در روی سنگ ها می درخشند شکسته پاره شده است. خیره گفت دختر و کوشش می نمود
که هیجان خود را آشکار نسازد. همه‌اش نابود شد. فلوریدا چی میگوید؟ خیلی از غم نه. نظر به گفته شما در حق میستر جرالد همه طرفه غمخواری میکنند و گمان است که تحفه من به وی لازم باشد. من خرسندم که او را فراموش نکردم. آخر وی در حق من نیکی‌های بسیاری کرده. ولی لطفاً میستر استوم در این باره به هیچ کس غم نزنید. این را هم نگویید که من از حال و احوال وی پرسان شدم. آخر او در دوئل با همه بچه من جنگیده است و این باعث حرف گپ‌ها شدن است. ممکن شما وعده میدهید زیبی عزیز؟ حتی تیارم که قسم خورم با هیچ کس یک دهن گپ نمیزنم. میس لوئیزا از پیرمرد زیب دلتان پر باشد. من این را میدانم. باید از اینجا رویم. آفتاب سخت میترساند و پایان فراموده رویم. کنی ویسکی مونگاخیلتان دوست داشتی شما یافت میشود یا نه؟ رفتیم. کریول دختر جوان خود را خرسند وانمود کرده. خرامان از میانه جای اساتیه گذشت و والسی نوی اورلیان را زمزمه کنان از زینه پایه پایین فرامدن گرفت. شکارچی پیر با عمل تمام این تکلیف را قبول کرد و از پس لوئیزا روان شد. اگرچه کایها این جانب فتانه زنان دلش را نمیبره بود و با این فارغبالی ثباتکارانه مناسبت میکنمود و فکر و ذکرش در عین زمان اساساً به نوشوکی پیشاندیده وعدگی بند بود. به هر حال مفتون کتفان زیبایی دختر گردید که گویا آنها از استخوان فیل تراشیده شده باشند. ولی این تماشا بسیار طول نکشید. همین که آنها پایان فرامدند لوئیزا با او خیرخوش کرد. پس از آنکه زیب به اختیار سری مستنگ را فاش کرد اکنون دیگر صحبت شکارچی پیر به دلش نمی‌گنجید. لوئیزا او را تنها گذاشت که کیف ویسکی را بیند و خود به حجره‌اش شتافت که غم و غصه‌اش را از همه پنهان دارد. لوئیزا پویندکستر در حیاتش بار اول عذاب رشک را از سر می‌گذراند. این عشق اولین حقیقی او بود، زیرا وی به موریس جرالد دل بسته بود. گمان است که غمخواری سنئوریتی مکزیکویی را دوستی مقرری پنداشت. مثل اینکه رشته‌های دوستی آنها را سخت به هم می‌پیوندند. کریول دختر زیق و محزون همین طور فکر میکرد. نظر به آنکه موریس به وی گفت که آنچه که او به چشم خود دید سینیور لاسادور محض همان زن است که میبایست مهر و محبت همین گونه آدم را به دست می‌درآورد. اندام وی که لارنت آن را از نزدیک نشان داده بود به نظر لوئیزا بی نقصان نمود. چهره دختر را درستک معاینه کرده نتوانست. آیا آن به همان طور زیبا بود؟ آیا آن همین طور بود که موریس جرالد بر این شخصی که با شورش حرارت خود نقض فرمانروایی میکند مفتون کرده توانسته باشد؟ لوئیزا آرامی نداشت. او بی‌طاقتی میکرد و از نو مکزیکویی دختر را ببیند و چهره او را درستک از نظر گذراند. برابر زیبستون رفتن او سپارش داد که مستنگ گل بادام را زین کنند. پس از دریا گذشت و به ساحل مقابل برآمد. لوئیزا راه قلعه را پیش گرفت. چطوری که تخمین کرده بود سینیور مکزیکویی را واخورد که گشته می آمد. نه سینیور نه، اگر انیقش گویم سینیوریتا، دختری همسن و سال خودش را. در آن جایی که آنها به هم دچار آمدند درختان به قد راه سایه افکنده بودند و مکزیکویی دختر گردنبندش را بی‌پروانه به کتف پرتافته سر لوچ می آمد. موی سیاه انبوهین و سیاهش پریزاغ را می ماند. دور روی گندمگون زیبایش را گرفته بود. هر دو دختر بر رعایت رسم و آداب معاشرت و همدیگر فقط سطحی نظر پرداختند. اما کمی دورتر رفته هم این و هم وی خودداری کرده نتوانسته خواست که بر عقب خود دزدیده نگرد و هر دو به عقب رو گرداندند. ظاهرا فکری هر دو آنها چندان تفاوت نداشت. نه فقط لوئیزا آوازه سینیوریتی مکزیکویی را شنیده بود، بلکه وی هم وجود داشتن لوئیزا را میدانست. ما با تفصیل بیان نمی کنیم که سینیوریتا پس از این واقعی چی فکر میکرد. فقط همین را گفتن کفایه است که فکر و خیال کریول دختر نه تنها تا سیر و گشت باز هم تیره تر گردید
ва ҳангоме ки ба касба делкорво баргаштан қиёфаи маъюси аламангезро ошкор мекард. чӣ хел хушрӯй аз паҳлӯи духтаре ки ӯро рақиби худ мешуморид гузашта истода, фикр кард вай. оре, танҳо барои дӯстии ӯ будан аз ҳад зиёд зебо. луиза фикри худро ба худ гап мезада кӯшиш мекард беғараз бошад, вагарна дар аснои таърифу тавсифи сенъярити мексикоӣ бештар худдорӣ мекард. оё ба чӣ гуна муносибат доштани ӯро шубҳа кардан мумкин аст? давом намуд ӯ. мустангер ӯро дӯст медорад. аз муносибати фориғболоне ки нисбат ба ман дорад инро пай бурдан мумкин аст. мани беақл мехостам дар ҳамин эҳсоси маъшум бахту саодат ёбам. ӯро фаромӯш карда ин орзуи хаёлотро аз дили худ бояд бароварда партофт. фаромӯш бояд кард. вале ба гуфтан осон. вале ман оё аз ӯҳдаи ин кор баромада метавонам? минбаъд набояд ман бо ӯ вохӯрам. дар ҳар ҳол ин аз дастам меояд. пас аз он ки ин рӯй дод ӯ дигар қадамашро ба хонаи мо намемонад. вохӯрданҳои мо фақат тасодуфӣ шуданаш мумкин. ман бошам ҳар нав карда худамро чед кашида мегардам. оҳ морис ҷералд, ромкунандаи аспони ёбоӣ, ту дилеро мафтуни худ кардаӣ, ки дар ҳижри ишқи ту боз дуру дароз ранҷу азоб мекашад ва шояд ин дастро ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунад. боби 26. аз нав дар асатия. шахсеро ки ба ҷон баробар дӯсташ медорӣ фаромӯш кардан ғайриимкон мебошад. барои диле ки дар ишқу муҳаббат ҷавобе нагуфтааст, албатта фақат вақт шифобахшандаи нағз аст. ҳаҷр бошад ба ин бештар кӯмак мерасонад, вале на вақт, на ҳаҷр наметавонанд ба ғаму андӯҳи маҳбуби талафшуда таскин бахшанд, ё дилеро ки чӣ будани меҳру муҳаббати саодатбахшро намедонад тасаллӣ диҳад. ва эҳсосе ки луиса пойндекстерро фаро гирифта буд, мубориза бурдан осон набуд. ин эҳсос ба наздикӣ фурӯзон гардида бошад ҳам, аммо шӯълаи он зуд забона зада ҳамаи монеаҳоро бартараф намуд. ин эҳсос ба андозае пурқувват гардид ки акнун норозогии падар ё нобаробарии мавқеи ҷамъиятӣ барои монеаҳо дигар духтарро дар хиҷолат намемононд. ва агар маҳбубааш ба муҳаббати вай бо муҳаббат ҷавоб медод, на ину на вай садди роҳаш гашта наметавонист. акнун ӯ ба балоғат расида буд ва розигии падар барои вай ҳатмӣ набуд. ва ваҷҳи монеаи дуюм бошад шахсе ки аз сидқи дил дӯст медорад, аз тахаммумоти урфу одатҳои ҷамъиятӣ наметарсед. чунин хурдагириҳо ба ишқу муҳаббат хос нестанд. ба ҳар ҳол дар эҳсоси амиқи луиза пойндекстер ин гуна хурдагириҳо набуд. дар ҳаёти луиза ин нахустин яъсу ноумедӣ набуд, вале ин нахустин яъсу ноумедӣ буд ки осудагии рӯҳии ӯро барҳам доданаш мумкин буд ва ӯ инро мефаҳмид. ӯ пешакӣ медонист ки азобу кулфат ӯро дар пеш аст, вале умедвор буд ки вақт ба ин ҷароҳат шифо мебахшад. аввал ба назараш чунин менамуд ки бо воситаи қуввати ирода дарду ғами андӯҳи дилашро таскин медиҳад ва зиндагии фитрии мададгораш мешавад. аммо рӯзҳо пайи ҳам мегузаштанду таскине фаро намерасид. вай симои шахсеро ки ба кулли орзуву хаёлоташ ба худ ҷалб карда буд аз хотир берун карда наметавонист. баъдан луиза ба ӯ нафрат мекард ё худ дурусттараш нафрат карда намешуд. дар он сурат ба назараш чунин менамуд ки ӯро кушта метавонад, ё ин ки агар дар пеши чашмонаш ӯро қатъ кунанд ҳам ба ёрии ӯ намештобад. вале ин ҳама ҳолати рӯҳии яклаҳзагӣ буданд ва бо фикру андешаҳои баси осуда иваз мешуданд. ва он гаҳ ӯ чунин мешумурд ки ба ҳамааш худаш гунаҳкор аст ва бояд тоб биёрад. ҳар қадар ки вай бештар фикр мекард, боз бештар дарк менамуд ки ҳатто агар вай душмани ҷониаш, душмани тамоми башарият, худи Люцифер бошад ҳам, ки як вақтҳо луиза мустангерро ба ӯ ташбеҳ медод, аз ду сар меҳри ӯро аз дил бароварда наметавонад.
луиза қудрате надошт ки морисро ҳақир шуморад ва чашми дидан надошта бошад. Ӯ фақат кӯшиш мекард ки нисбат ба мустангер бепарво бошад, вале ин саъю кӯшиши беҳуда буд. ҳар рӯз луиза чандин маротиба ба асотея баромада ба роҳе ки дар он бори аввал рақиби худро дида буд менигарист. илова бар ин қатъи назар аз ин қарори худ аз дурӣ ҷуста ба шахси ӯро бадбахт кардагӣ дучор омадан намехост. ба асп савор шуда фақат ба мақсаде ки мустангерро бубинад дар роҳ ва кӯчаҳои посёлка мегашт. пас аз 3 рӯзи кашфиёти ногувор ӯ аз нав ба болои асотея сеньорити мексикоиро дид ки ба сӯи қалъа равон буд ва ҳамон хизматгор ӯро муошият карда дар даст сабадча дошт. луиза ба онҳо нигариста аз рашк меларзид ва ба духтаре ки аз ӯ пешдастӣ карда дар ҳаққи бемор ғамхорӣ менамуд рашк мебурд. агарчи чандон зиёд набошад ҳам акнун луиза назар ба пештара дар бораи вай бештар маълумот дошт. вай доня исидора каваррубио де лос лянос духтари соҳиби асиендаи калон дар рио гранде ва чандин асиендаҳо буд ки мулкаш 1 мил дуртар аз касса дел корво ба ҷараёни леона поин воқеъ гарда буд. мексикои духтари ҷавон ҳамчун шахси аҷиб, шахси лассоро нағз мепартофтагӣ, вале ба ҷуз нозунузи худ ҳар як мустанги ёбоиро ром карда метавонистагӣ ном бароварда буд. ин маълумотҳоро гумонҳои рашкомези креол духтарро барҳам надода, балки онҳоро мустаҳкам намуданд. ҳамин гуна хусусиятҳои хулқу атвор ба ӯ маъқул буданд. ӯ худаш мустақилиятро дӯст медошт. ба назари луиза чунин менамуд ки ин ба дигарон низ бояд маъқул бошад. ба гумон аст ки морис мустангер истисно бошад. аз байн боз якчанд рӯз гузашт, вале духтари лассодор дигар пайдо нашуд. ҷароҳатҳои ӯ рӯ гирифтанд. акнун вай муҳтоҷи ғамхории доимӣ намебошад. дар асотея истода ҳамин тавр фикр мекард креол духтар. ӯ лорнетро дар пеши чашм дошта ба дур назар меандохт. ин пагоҳӣ пас аз тулӯи офтоб ҳамон соат буд ки одатан духтар савора мегузашт. духтар ба ҳамон тарафе ки пештар рақиби ӯ намоён мегашт истода менигарист. луиза тасодуфан ба самти муқобил назар андохт ва ба чашмони худ бовар накарда дар ҷояш карах шуд. ӯ морис ҷералдро дид ки савори асп аз тарафи қалъа меомад. агарчи вай дар рӯи зин як қадар нороҳат нишаста оҳиста роҳ паймояд ҳам ва бешубҳа ӯ буд. луиза бо воситаи ларнет ӯро бараъло дид ва дарҳол ба чашмаш афтод ки дасти чапаш тахтачабанд аст. креол духтари ҷавон ӯро дида дар паси девор руз шуд ва фарёди пасте аз сандуқи дил баровард. чӣ боиси ин нидои ҳузнангез гашта буд? ин ки духтар дасти маҷрӯҳ ё ба воситаи лорнет чеҳраи заҳиру рангпаридаро дида буд? Не, ин фарёди дилсӯзона ё тааҷҷуб не, ин фиғони дили озурда буд. бемор наздикии сиҳатшавӣ буд. ӯ дигар ба ғамхории хоҳари шафқат муҳтоҷ набуд. акнун вай худаш ба назди вай мерафт. луиза дар паси девори асотея дар зери дарахти юккаи шукуфта руз шуда ба савора менигарист. ӯ лорнетро ба чашм наздик буда ҳар як ҳаракати савор, ҳатто ифодаи чеҳраашро дида метавонист. чун дид ки савора якчанд маротиба ба сӯи касса дел корво назар андохт, қадри худро сабук ҳис кард ва ҳангоме ки морис дар сояи дарахтони чакалаки қадри роҳ истода дуру дароз ва бо диққат ба тарафи асиенда нигоҳ кард, кайфаш боз ҳам ҷӯртар гардид. умед дар дили луиза пайдо гардид ки морис ҳангоми ба асиенда нигаристан дар бораи вай фикр мекард. вале на фақат тобиши хурсандие буд ки ҳамчун равшании офтоб дар вақти кусуфаш хомӯш карда буд ва ба хурсандӣ аз нав ба ғаму андӯҳи ҷигарсӯз табдил ёфт. морис ҷералд аспашро маҳмез зад
و در بین بوتهزاران چپاغل که راه گم شده بود از نظر غایب شد. او کجا می رفت؟ البته برای خبرگیری دون ایسیدورا کاواروبیو دی لوس لیانوس. و آیا با همین تسلی یافتن ممکن بود که از بین 1 ساعت نگذشته او از راه رفتگش گشته می آمد؟ آخر آنها می توانستند در بیشی نزدیکترین قریب که در پیش نظر رقیبه بدرشکش که کمتر برگ پیش آنها را گرفته می توانست با هم واخورند. حتی همین هم به وی تسلی نبخشید که مستنگر از نزدیک گذشته ایستاده باز به آسیاندا نظر انداخت. باز در شخص پس چکلکزار ایستاد و دور و دراز به طرف کاسا دل کورو نگاه کرد. نه نگاهی استهزاآمیز، شاید تنتنانه بود. البته موریس تنتنه کرده میتواند، ولی این گونه بیرحمی برای چی؟ در صورتی که هنوز در لبانش گرمی بوسه های ایسیدورا خنک نشده است، چرا در اینجا او ایستاد؟ بابی 27. من تو را دوست می‌دارم. لویزا پویندکستر باز در بالای اساتیه، باز با غم و اندوه خود تنها می باشد. زینه‌پایی وسیع سنگی او را به جای آورد که سنجش‌های نو به نو انتظارش بودند. الکی چندین مراتبه قسم خورده بود که لااقل در این نزدیکی‌ها به آنجا نمی‌برد، ولی اراده او به چیزی بسیار زورتر تسلیم می‌شد. و فردای همان روز تا شبنم روی علف‌های دشت و خشکاندن آفتاب قسم شکسته می‌شد. دیروزه بر این او در اساتیه ایستاده به راه آن ساحل دریا به دقت می‌نگریست. دیروزه بر این سواره را دید که دستش تختچه بند بود. دیروزه بر این او خم شده در پس دیوار رس شد. سواره با همان طرف روانه بود که دیروز رفته بود. او درونی بیشه دیروزه بر این به آسیاندا نظر کرد و در پس چکلک ایستاده دور و دراز به سوی کاسا دل کورو نگاه کرد. دل کریول دختری جوان از امید و هراس به تپش درآمد. او اکنون از پناهگاه خود برآمدنی بود، ولی ترس و هراس بر او غالب آمد. پس از 1 دقیقه سواره مانده رفت. به کجا؟ البته برای بازدید به دون ایسیدورا کاواروبیو دی لوس لیانوس. آیا این شوپه کردن ممکن است؟ هر خیلی که نباشد لویزا به زودی این را فهمیده میگیرد. از بین 20 دقیقه نگذشته در همان راه اسب دیگری گلی بادام نمودار گشت که بر آن دختری سوار بود. دل بدرشک کریول دختری جوان زیاده از این به عذاب و شوپه تاب آورده نمیتونست. عذاب و کلفتی که وی در بدگمانی های خود میکشید هیچ گونه حقیقت باعث درد و الم زیادی او نمیگردید و لویزا قرار داد که حقیقت را شاید برای آرزو امیدهای خاموش شده ایستاده وی حقیقت فلاکت آور را دانسته گیرد. دختر به سوی بوتهزاری که 20 دقیقه از این پیش مستنگر به آنجا درآمده غایب گشته بود رهسپار گردید. او از سایه های لرزان درختان عقاقیا از روی علف ملایمی چیتی راه سواره میرفت تا یک تصادفاً سومی اسب به سنگ بر نخورد. شاخه های پرمانند درختان عقاقیا چنان پست فرآمده آویزان شده بودند که به پرهای کلاه او میچسبیدند، گویا که از ترس آنکه او را دیده میمانند. سواره در روی زین خم شده می نشست و در عین زمان با دقت به پیش می نگرید. او به نوک تل برآمد و از آنجا تمام گرد و اطراف نمودار بود. در پیش وی خانه ایستاده بود که اطراف آن را درختان بلند احاطه کرده بودند. این اسیانده با شکوهی بود. لویزا میدانست که در آنجا دون سیلویو مارتینز امک ایسیدورا زندگی میکند. در همواری نیز خانه های دیگر نمایان بودند، اما چشمان پر اضطرابی کریول دختر فقط به همان خانه، فقط به راه آن دوخته شده بودند. او چند گاه معاینه کرده ایستاد، ولی نه در اسیاندا نه در گرد و اطراف آن یگان کس را پیدا نکرد. در چراگاه یک چند اسب چریده میگشت، ولی همه آنها بی‌زین بودند. احتمال سنیوریتا
و پیشروزی او برآمده باشد یا مورس به خانه آنها درآمده است. حاضر آنها در کجا باشند؟ در خانه یا در بیشه؟ اگر در بیشه باشند در آن صورت آیا دون سیلویا از این آگاه باشد یا نه؟ اگر مورس مهمان آنها باشد در آن صورت امک ایسیدورا با این چطور رفتار میکرده باشد و عموما او در خانه باشد یا نه؟ چیه است و با سنگ‌های قدی راه برخورده جرنگاز زدن نل فکر و خیال لویزا را برید. لویزا به پایان نگریست. مستنگر از پسخمی جریدار راست به نزد وی میبرآمد. اگر اینقدر با دقت به دور نگاه نمیکرد پیشتر مورس را دیدنش ممکن بود. پیشتره بر این مورس تنها بود و به گمان کردن هیچ اساسی نبود که او نوکک به یگان کس علل خصوص با معشوقش خیر منظور کرده است. مستنگ گلی بادام به سلام شناسی دیرینش الکی جواب داد. کریول دختر جوان ناعلاج از جایش نجنبیده رسیدن مستنگ را منتظر شده ایستاد. سلام میس پایندکستر نزدیک شده گفت او در دشت رسم و تعامل نیست که خانم ها اول سلام دهند. شما تنها می باشید؟ تنها سر. چرا شما تعجب میکنید؟ بوته‌زاران جای سیر و گشت کردن چنان جای مناسب نیستند. ضمناً شما باری به من گفته بودید که تنها سیر و گشت کردن به شما معقول است. گویا که این گونه سیر و گشت ها هم به شما هم معقول می باشند میستر جیرا. لیکن گمان است که شما عذاب تنهایی کشید. همچون نه؟ من محض برای همین تنها میگردم که تنهایی را نقض میبینم. متاسفانه از ناعلاجی در مهمانخانه زندگی میکنم. آنجا چنان سرمغل است که با آدمی سالم هم مشکل میباشد. من باشم این را بیشتر حس میکنم. بنابر همین در این جایهای آرام سواره سیر و گشت کردن به من حلاوتی تحسین نشونده میبخشد. سایه سلخین درختان اقاقیا و نسیم روح‌افزا که با برگ‌های بادبزک کنند که درختان مانده نشده بازی میکنند حتی به شخص مرده ایستاده قوت میبخشد. و این چی میگوید؟ شما نختر میدانید؟ که بیده جواب داد لویزا. آخر شما به اینجا چنان زود میآیید که زود از بایزه که من به سر زین می نشستگی شدم فقط مراتبه دویم از اینجا میگذارم. ولی ببخشید میس لویزا از کجا میدانید که من از اینجا تیز گذشته بودم؟ اوه سرخ و سفید شده جواب داد لویزا. من این را ندیده نمیتونستم. من عادتی دارم که قسم زیادی روز را در اساطیه میگذارم. آیا در آنجا خیلی دلانگیز منظره زیبا خصوصا پگاه روزی ها وقتی که نسیم سیرون میوزد و هر گوشه این باغ صدای خوانش پرندگان به گوش میرسند از بالای بام ما این راه خیلی دور نمایان است و هنگامی که شما از نزدیک گذشته میرفتید تا دمی در سایه درختان اقاقیا غایب شدنتان من شما را میدیدم. پس شما مرا میدیدید؟ با خجالت مانده گفت مورس. ولی جمله آخرین که او نفهمیده گفته بود باعث خجالتی وی گردید. وی به خاطر آورد که چطور در سایه چکلکزار ایستاده و از سینده مینگریست. البته آخر راه 60 یارد دورتر از خانه ما میگذرد. من حتی همان سینیوریتی را که سواره از اینجا گذشته بود اگرچه اسب شما برین به نظر نمایان نباشد هم سینچه کرده شناختم. من دیدم که وی چطور لحظه را ماهرانه به گردن بوزی یابایی خودکک پرتافت و در حال پی بردم که وی همان دختری جوان است که شما درباره استعداد او با عزتانه به من نقل کرده بودید. ایسیدورا. آخر وی یک چند روز در اینجا مهمان بود و نسبت به میستر جیرالد صاحب مرحمت خیلی بود. گپتان درست. او در حقیقت خیلی مهربان بود. اگرچه من امکانی نداشتم که به وی منتداری اظهار نمایم. صرف نظر از مناسبت دوستانه اش به من ما خارجیان اصطلاحگران را چشم دیدن ندارد و هیچگاه راضی نمیشود که به آستانه مهمانخانه میستر اوبردوفر قدم گذارد. شاید او در سایه درختان اقاقیا به شما ملاقات را افضل داند. به هر حال یک چند ماه اینجانی من او را تماما ندیدم و شاید باز تا خیلی وقت نبینم. او گشته به خانه
амак ба хонаи худашон ба Рио Гранде рафтааст. ин рост аст мистер Джералд? шумо ӯро аз ҳамин вақт инҷониб надидед? ӯ аз хонаи амакаш рафтааст? ҳа, рафтааст, бо тааҷҷуб ҷавоб дод Морис. албатта надидам ва фаҳмидам ки ӯ дар ин ҷо фақат то сари по хестани ман меҳмон будааст. ӯ барои ман ҳар хел таомҳои лазиз мефиристод, ки рости гап хеле бамаврид буданд. таомҳои меҳмонхонаи Обердорфер чандон шоистаи таъриф нестанд ва муносибати вай ҳам нисбат ба ман он қадар хуб нест. гуфтан лозим ки Доня Исидора ба ивази як хизмати хурдакак ки як вақтҳо ман ба вай карда будам хеле саховатмандона подоши онро дод. хизмат? мистер Джералд пурсидам мумкин ки чӣ хел хизмат? албатта ин тасодуфан рӯй дод. як дафъа иқбол кардаму Доня Исидораро аз чанголи ҳиндуҳо, гурбаи ваҳшӣ ва ҳамқабилаҳои ӯ семинолҳо наҷот додам. вақте ки Доня Исидора аз Рио Гранде баромада ба соҳилҳои Леона ба хонаи амакаш Дон Силвио Мартинес равона мешавад, ана дар хонааш дар он ҷо намуда меистад. онҳо ба вай дар меафтанд. разилон маст буданд ва агар марг набошад ҳам ба ҳар ҳол хатари калоне ӯро таҳдид меёмад. агар ман дар вақташ расида наметафтам, гурехта халос шудани он бечора хеле мушкил буд. шумо инро ёрии хурдакак меномед? шумо одами хеле хоксор ҳастед мистер Джералд. агар ман ба чунин вазъият меафтодаму ягон кас маро наҷот медод, дар он сурат ба чӣ подоши ӯро медодед? ба ҳаяҷон пурсид Мустангер. ман ба ӯ ошиқ мешудам, ҷавоб дод Луиза. агар ҳамин тавр бошад, ба тарафи Луиза хам шуда пичирост зад Морис. ман нисфи ҷонамро медодам ки шуморо дар чанголи гурбаи ваҳшӣ ва рафиқонаш бинам ва боз нисфи ҷонамро медодам ки шуморо аз дасти онҳо раҳонам. ин гапатон рост, Морис Джералд? шӯхӣ намекунед? охир ман кӯдак нестам. ман мехоҳам ҳақиқатро фаҳмам. гӯед ки шумо ба ман самимона гап мезанед. ба ман бовар кунед ки ин ҳақиқат аст. Луиза Пойндекстер дар рикоб нимхел шуда дасташро ба китфи Мустангер гузошт. ба бӯсии Мустангер ҷавоб дода ӯ бо ҳарорат пичора зад. ман туро дӯст медорам. боби 28. маҳруми тамошо. аз бози дар Техас пайдо шудани муҳоҷирони англосаксонӣ, ҳатто гуфтамум ки замони Техасро мустамликаи худ кардани аҷдодони конвискитадорҳо ки 100 сол муқаддам воқеъ гарда буд, барои аҳолии он аз ҳама муҳим муносибат бо ҳиндуҳо буд. ҳиндуҳо соҳибони қонунии мамлакат ба ин муҳоҷирон хоҳ дар ҳолати ҷанг бошанд, хоҳ бастани сулҳи муваққатӣ ба онҳо муяссар гардида бошад ҳам, аз ду сар онҳо якзал мавзӯи муҳокима буданд. дар сурати якум доир ба хатари ба сарашон омада гап мезаданд. дар сурати дуюм ҳамин масъала мавриди муҳокимаи онҳо буд ки пешвоёни Сурхпӯстон оё ба муддати зиёд ба гӯрондани тамагавкаҳои худ қарор дода бошанд. тамагав аслиҳаи ҳиндуҳо, табарчии хурдакаки тамагавро гӯрондан, сулҳ бастан, яъне ҷангро бас кардан қарор дода бошанд. ин мавзӯъ ҳар вақт ва ё дар ҳама ҷо ҳангоми ношто, дар вақти наҳор, таоми шом муҳокима карда мешуд. хоҳ дар асиендаи плантатор бошад, хоҳ дар кулбаи шикорчиён бошад. калимаи хиз, пума, пикари назар ба калимаи ҳинду камтар ба забон гирифта мешуд ва камтар ба дил воҳима меандохт. дар Техас кӯдаконро бо ҳиндуҳо метарсонданд, вале худи падару модарон низ аз онҳо метарсиданд. ҳатто деворҳои баланди сангии Каса дел Корво ки ба асиендаи сурати қалъа дода буданд, сокинони онро аз тарсу ҳаросе ки тамоми аҳолии минтақаи сарҳадиро ба изтироб андохта буд, наҷот намедоданд. то ҳол оилаи Пойндекстер дар бораи ҳиндуҳо фақат андак тасаввурот дошт ва он ҳам танҳо аз рӯи шунида буд. вале доир ба офати ин ҷойҳо рӯз то рӯз бештар маълумот мегирифт. онҳо акнун бовар мекардагӣ шуданд ки ин хатар гапи бофтаи сохта нест. аммо ҳар касе ки ҳоло ҳам ба ин шубҳа мекард, мактуби майёр коменданти қалъа ки тахмин баъди 2 ҳафтаи сайри дашт фиристода буд, мебоист охирин гумон шубҳаҳоро бартараф менамуд. мактубро субҳи барвақт тирандози савора овард.
он ҳамон вақте ба плантатор супурда шуд ки вай барои ношто ба сари столи ороста нишаста буд ва дар атрофи он аҳли оилаи вай, духтараш Луиза, писараш Генри ва хоҳарзодааш Касси Колхаун ҷамъ омада буданд. Навигариҳои аҷоиб мактубро сарсарӣ хонда баромада хитоб намуд Пойндекстер. ва агар ин рост бошад, навигариҳои баси нохуш ва дар сурате ки майор ин гуна боварӣ дорад, ҷои шубҳа нест. Навигариҳои нохуш дада сух шуда пурсид духтар ва фикр кард, майор ин чӣ навишта бошад. Ман дирӯз ӯро дар патазор вохӯрдам. Ӯ маро ҳамроҳи наход ба ҳамин бора навишта бошад. Худоё, агар падарам фаҳмад. Каманчиҳо дар пайраҳи ҷанг мебошанд. Ана вай чӣ навиштааст, гуфт Пойндекстер. Ҳамаш ҳамин беихтиёр аз даҳони Луиза баромада монд. Гӯё ки ин ягон чизи ваҳмангез набуд. Ту маро тарсондӣ, падар. Ман фикр кардам ки ягон воқеаи даҳшатноктаре рӯй додааст. Даҳшатноктар? Чӣ ҳарзаест ки мегӯӣ, духтарам? Дар Техас, дар пайроҳии ҷанг будани командчиҳо аз ҳама даҳшатноктар ва аз ҳама хатарноктар аст. Шояд Луиза дар хусуси дигар воқеаҳои пурхатаре ки аз онҳо ҷон ба саломат бурдан кори осон нест, набуд, фикр карда ба ин розӣ нашуд. Шояд галии айғирҳои ёбоӣ ё изи лассо дар дашти сӯхта ба хотираш омад. Ӯ ҳеҷ чиз ҷавоб надод. Суханро Колхаун идома дод. Майор боварӣ дорад ки ҳиндуҳо ба сар кардани ҷанг азм кардаанд. ӯ чӣ навиштааст тағо? Навиштааст ки чанд рӯз боз дар байни мардум овоза ҳаст ки, вале ӯ ба инҳо чандон аҳамият намедод. Акнун ҳамааш тасдиқ гардид. Дирӯз бегоҳӣ гурбаи ваҳшӣ, пешвои семинолҳо, ҳамроҳи ҳамқабилаҳояш ба қалъа омад. онҳо хабар доданд ки командчиҳо дар сар то сари Техас дар деҳаҳои худ ходаҳои рангкардӣ заданд ва як моҳ усули ҷангро менамозанд. Якчанд отрядашон аллакай ба юриш рафтанд ва ҳар дақиқа дар Леона пайдо шуданашон мумкин аст. Магар худи гурбаи ваҳшӣ беҳтар аст? воқеаи мустангер нақл кардаро ба хотир оварда пурсид Луиза. наход ба ин хоин бовар кардан мумкин бошад. аз кору кирдораш маълум ки вай чӣ тавре ки ба ҳамқабилаҳои худ душман бошад, ба сафедпӯстон низ ҳамин хел душман аст. гапат ҳақ, духтарам. майор дар мактубаш ба ӯ айнан ҳамин хел баҳо додааст. ӯ маслиҳат медиҳад ки ба дурӯии нобакор ки албатта баробари ба ӯ манфиаташ намудан ба тарафи командчиҳо мегузарад, эҳтиёт будан лозим аст. хайр, чӣ? ба суханаш давом намуд плантатор ва мактубро ба як тараф гузошта ба хӯрдани қаҳва ва вафлиаш шурӯъ намуд. ман умедворам ки мо дар ин ҷо сурхпӯстон на командчиҳоро мебинем, на семинолҳоро. фикр кардан лозим ки командчиҳо ба пайраҳии ҷанг баромаданд, дар назди деворҳои кунгурадори Касса дел Корво ақибнишинӣ хоҳанд кард ва ба асиенди мо ҷуръати даст расондан намекунанд. дар ҳамин асно дар назди дари хонаи таомхӯрӣ ки онҳо ба ношто нишаста буданд, ба шараи сиф сиёҳи фойтончӣ намоён гашт ва мавзӯи суҳбат дигар шуд. ва ту чӣ лозим, Плутон? аз ӯ пурсид Пойндекстер. ҳо масса вудли, ба ин ҷавон ҳеҷ чиз лозим нест. ман ҳам ту нигоҳ кардам. фақат ба мисли Луиза гуфтанӣ будам ки тезтар ношто кунад. мустанги гули бодом аллакай зин карда шудааст ва нигарон аст ки сулуқро ба даҳонаш андозад. мустанги гули бодом дар рӯи сангҳо истодан намехоҳад. зӯр зада ба даст ба рӯи алафи нарм рафтанӣ аст. ту ба гардиш меравӣ, Луиза? норозигиашро пинҳон накарда пурсид падараш. ҳа дада, ман мехостам каме гардиш кунам. мумкин нест. наход? гапа фаҳм. ман намехоҳам ки ту худат танҳо равӣ. ин аз рӯи одоб нест. чаро ин тавсиф мекунӣ, дада? охир аксар вақт ман худам танҳо мерафтам ку. ҳа, мутаассифона аз ҳад зиёд бисёр. эроди охирин духтарро маҷбур кард ки каме сухт шавад, агарчи боварӣ надошт ки падараш чизеро дар назар дорад. вале Луиза тег гапро накофт. баръакс вай беҳтар донист ки гапро ба дигар тараф барад, ки ин аз ҷавобаш маълум буд. дада, агар ту муқобил бошӣ, ман дигар ба сайру гашти дашт намебароям. вале вақте ки шумо мардҳо ба ҳар тараф ба кору бор баромада меравед, наход ту мехоҳӣ ки маро дар хона қулф карда равӣ. агар дар Техас ман бояд чӣ хел зиндагӣ ба сар барам. ту гапи маро нафаҳмидӣ, Луиза, духтарам. ман асло муқобили ба сайру гашт рафтани ту нестам, вале ягон кас бояд туро ҳамроҳӣ кунад.
ҳамроҳи генри ё касри рафт. ман ба ту фақат танҳо гашту гузор карданро манъ мекунам. ба ин ман ваҷҳ дорам. ваҷҳ? чӣ хел ваҷҳ? ин савол беихтиёр аз заҳони Луиза баромада монд. ӯ дарҳол афсӯс хурд, ки худро дошта натавонист ва бо тарсу ваҳм ҳарос мунтазири ҷавоб шуд. аммо Пойндексер ӯро ором кард. боз ба ту чӣ хел ваҷҳ лозим? зоҳиран ба осудагӣ баҳонаи муносибро дастак кард плантатор. пеш аз ҳама ана ҳамин мактуби майёр. аз хотир набарор, ки Техас ин Луизиана нест, ки духтар аз хорию таъқир ё ғорат шудан натарсида ба ҳар куҷо ки хоҳад оромона баромада рафтан гирад. дар ин ҷо, дар Техас, ҳатто ба ҷони наш духтар хатар таҳдид менамояд. масалан, ҳиндуҳоро гирем. аз ҳиндуҳо тарсиданам ҳоҷат нест. ман ҳеҷ гоҳ ба масофаи 5 мил аз хона дур намеравам. 5 мил? истеҳзоомез хитоб намуд капитани Мустаъфӣ. ин чию 50 мил рафтан? чӣ духтари тағо лӯ? чӣ тавре ки дар масофаи 100 мил бошад ҳам, дар масофаи 100 қадам ҳам дур аз дарвозаи хона ҳам ҳиндуро дучор шудан омадан мумкин. вақте ки онҳо дар пайраҳи ҷанганд, дар ҳар куҷо, дар ҳар маврид ба онҳо рӯбарӯ омадан мумкин. ба фикрам гапи вудлитағо ҳақ. танҳо ба гардиш рафтанак ва аз ин ғояти беақлист. оҳ, ту ҳамин тавр фикр мекунӣ? бо нафрат ба аммабачааш нигариста гуфт. ҷавоби тунд дод креол духтар. оё ба ман намегӯед, сер? агар дар ҳақиқат командчиҳо дучор омада монанд, бо чӣ ба ман ёрдам карда метавонед? агарчи боварӣ дорам, ки ин воқеа нахоҳад рӯй дод. мо ҳарду дар миёни отреди ҳарбии ваҳшиҳои рангу равғамолида аҷаб ғалатӣ менамудем. ҳа. ман не, ҷони ту дар зери хатар мемонд. ман ку гурехта халос мешавам, вале ту ҳамроҳи онҳо мемонӣ. ана дар ҳақиқат ин хатар дар масофаи 5 мил дур аз хона. дар Техас савореро пайдо кун, ки ваҳшиҳоро ҳам истисно намекунем. маро савори қамари ботпоям, савори қамари меҳрубонам дарёб карда тавонад. гумон аст, ки ин ба ту ҳам муяссар гардад. амма бача каш. дам шав духтарам, бо таври ҷиддӣ гуфт Пойндексер. ман ин хел сафсатаи бекораро шундан намехоҳам. ба гапи вай аҳамият надеҳ каси. ба ғайр аз ҳиндуҳо, дар ин ҷо ҳар гуна авбошон бисёр. чӣ қадар ки аз ҳиндуҳо эҳтиёт шудан лозим бошад, аз онҳо низ ҳамин тавр эҳтиёт шудан лозим. дар хотир дошта бош, ман ба ту дур рафтанро манъ мекунам. бигузор гуфти ту шавад, дада. итоаткорона ҷавоб дод Луиза ва аз сари стол хеста. албатта ман ба гапи ту гӯш мекунам, вале дониста бош, ки агар хонашин шуда монам, касал шуданам мумкин. рафт Лутон ба занги, ки ҳанӯз дар таги дар истода буд, табассум карда гуфт ӯ. қамарро ба корал, ба чарогоҳ, ҳар куҷо ки хоҳӣ бубар. агар ин ба вай маъқул бошад, бигӯро дар дасти азизаш давутоз карда гардад. вай дигар ба ман лозим нест. духтар ин суханонро гуфту мағрурона аз хона баромад ва мардонро, ки ҳанӯз дар паси стол менишастанд, ба ҳоли худ гузошт ва доир ба суханони ӯ кунанд. вале ин охирин суханони ӯ набуданд. вақте ки аз роҳрав ба сӯи ҳуҷраи худ мештод, чиросзанон ба худ якчанд савол дод, ки ба онҳо ягон ҷавоби муайян додан мумкин набуд. падарам чӣ фаҳмида бошад? шояд ин фақат гумон бошад. ду бас, ба вай кӣ гуфтанаш мумкин? оё аз вохӯрии мо падарам огоҳ бошад? боби 29. эл койот дар кулбаи худ. колхан Луиза бар ин қариб ҳамчунон нохост аз паси стол хест, вале бархилофи вай бар ҳуҷраи худ нарафт, балки аз хона баромад. вай ҳанӯз ҳам аз ранҷи ҷароҳат азоб мекашид, вале анча қувват гирифта буд ва акнун дар боғ гаштугузор карда то аз хона то корал, ки дар наздикии иморати хона воқеъ гардида буд, рафта метавонист. вале ин дафъа ба роҳи дур равон шуд. бо таъсири таънаҳои шунидааш буд ё худ ба муносибати хабари гирифтааш, вале заифӣ гӯё даст аз домони ӯ сар дода буд ва ба асо такякунон ба сӯи қалъаи Инч равона шуд. ӯ аз ҷои нообод, ки дар нимароҳи байни Асиенда ва қалъа воқеъ гарда буд, гузашта лангон ба паттазори дарахтони ақиқиё наздик шуд, ки дар сояи дарахтони баси баланд рӯида буданд. дар ҷое аз ҳама анбӯҳи дарахтзор кулба хакале меистод, ки деворҳои он аз химча бофта ба рӯяш лой молида шуда буд
ва он бошишгоҳи ба худ хоси ҷануби ғарбии Техас буд. ин кулба ба соҳибаш Мигуэл Диас, нимваҳшии бераҳм, ки бекора бо лақаби Эл Койот сазовор нагардида буд, комилан мувофиқ буд. на ҳама вақт ин гургро дар лонааш пайдо кардан мумкин буд. хакалаи Мигуэл Диас рости гап ба дигар номи беҳтар сазовор набуд. ӯ шабҳо фақат баъзан дар ин ҷо мехобид. танҳо гоҳ-гоҳ пас аз шикори бобарор ӯ ба худ раво медид, ки каме дар наздикии посёлка зиндагӣ карда ба машғулиятҳои беодамона дода шавад. толеи Колхаун Тофт агарчи соҳиби хона ширакайф бошад ҳам ӯро ёфт. зимнан ин ҳолати муқаррари ӯ буд. рости гап марди мексикоӣ масти лояқил набошд буд. ӯ аллакай аз хоб сир шуда каме ҳушёр шуда буд. ҳа ин шумоед сеньор? меҳмонро ба таки дар дида фарёд зад Эл Койот. кадом шамол паррон? курсӣ гирифта шинед, дар он ҷо истодааст. курсӣ ҳа. Эл Койот ба асбобе ки онро курсӣ номид нигариста қоҳ хандид. он устухони сари мустанг буд, ки барои нишастан истифода карда мешуд. столи дағали аз чӯби юбка сохта шуда, дуюм ҳамин гуна устухони сари мустанг ва як тӯб қамише, ки хизмати бистариро адо мекарданду соҳиби хакале дар рӯи он мехобид, буду шуд ҷиҳози манзили Мигуэл Диас буд. Колхаун аз ин гардиши дурудароз хаста шуда буд. аз таклиф истода намуда ба рӯи устухони сари мустанг нишаст. ӯ вақтро бекоро нагузаронида даҳрол ба сари масъала омад. сеньор Диас, гуфт вай, ман барои шумо ба он ҷо омадам, ки сеньор Американо мустангери ширмаст ӯро сухани ӯро бурда хитоб куд. карамба, медонам барои чӣ омадед, медонам таъаруфот ва такаллуфоти барзиёдӣ чӣ лозим. ман бояд ки иблиси ирландиро аз сари роҳ дафт кунам. ҳамту гап якто. ман охир ба шумо ваъда кардам, ки ҳар гоҳ ки мавридаш ояд ва қулай шуда монад, ба ивази $500 ба хотири шумо ин корро мекунам. Мигуэл Диас ҳама вақт ба ваъдааш вафо мекунад, ба қавлаш меистад. фақат ҳанӯз вақт нанистааст ва фурсати қулай нашудааст. бало занад одамро номаълум карда куштан маҳорат металабад. ҳатто дар даштам изи касро мегиранд, вале агар фаҳманд, ки ба ман ҳазду бозӣ карда намешинам. сеньор капитан, шумо фаромӯш мекунед, ки ман мексикоӣ ҳастам. агар шумо бар ин америкоӣ мебудам, дон морисиро беқилу қол зада мекуштам. фақат муноқиша рӯй дод, гуфтам мумкин кифоя буд. ман азоб хушк мебаронидам. лаънати ҳақ бод. барои мексикоиҳо қонун дигар хел аст. агар ягон кас аз мо мечетеро ба дили кас халонад, инро одамкушӣ менамояд. дар он сурат шумо америкоиҳо дар суди аҳмақонатон ҳамроҳи 12 ҳайати поквиҷдонатон қарор мебаред. ба дор овехта шавад. карамба, ин таъби дили ман не. шумо барин. ман ҳам ин марди ирландиро чашми дидан надорам, вале халқаи дор ба гарданам андохта нестам. ман бояд вақту мавриди муносибро пойдистам. ҷин занад. вақт ҳам мавридро ҳам. вақташ ҳам ресту мавридаш ҳам. ба тарафи марди мексикоӣ хам шуда хитоб намуд Колхаун. шумо гуфта будед, ки ин корро ба осонӣ мекардед, ба шарте, ки агар ба ҳиндуҳо ягон ҷанҷол хезад. албатта ман ин гапро гуфта будам. ва агар ин ҳамин тавр мебуд, дар он сурат пас шумо ҳанӯз аз навигариҳо хабар надоред. кадом навигариҳо? охир ҳиндуҳо, командчиҳо дар пайраҳии ҷанг мебошанд. арвоҳ занад хитоб намуд Эл Койот ва аз рӯи бистараш қамиши худ мисли гурге, ки ба бӯи тӯйма ба машомаш расидааст, ба тезӣ ҷаста хест. модархудои қудуса, наход ин гап рост бошад. сеньор, рост набуда чӣ мебуд? ин хабарро дар қалъа навака гирифтанд. ман аз худи комендант маълумот гирифтам. дар он сурат ба фикр фурӯ рафта ҷавоб дод марди мексикоӣ. дар он сурат дон морисио мурданаш мумкин. командчиҳо ӯро кушта метавонанд. ҳа. ва ин боварӣ доред, агар ба ивази пӯсти сараш 500 не балки $1000 медоданд, ман бештар бовар мекардам. вай ба ин пул меарзад. кадом пул? $1000. шумо ваъда медиҳед? ҳа. дар он сурат командчиҳо пӯсти сари онро мекунанд. сеньор капитан, метавонед ба каса дел корро баргашта хотирҷам хоб кунед. дилатон пур бошад, ки баробари рост омаданаш мавриди муносиб душманатон бепӯсти мӯи сар мемонад. шумо гапи маро мефаҳмед? ҳа. акнун ҳозир $1000 тайёр кунед. онҳо мунтазири шумоянд. карамба, ман зуд ин пулро ҳалол карда мехӯрам. то дидан. саломат бошед. модархудои қудуса. ҳамин ки меҳмони ӯ баромада рафт, хитоб намуд роҳзан. корам омад кард.
برای کشتن آدمی که من او را بی پول کشتنی بودم. $1000 گرفتن هزله. کمانچه‌ها در پیرهی جنگند. کرامبا نخود که این راست باشد. اگر همین طور باشد در آن صورت برای این مسخره سر و لباسی خود را تیار کرده ماندن گرید. 3 سال دراز صلح موقتی و هندوها آن بیکار خوابیده است. زنده باد هندوها در پیرهی جنگ و بگذار مسخره من با موفقیت انجام است. بابی سی لویزا پویندکتر با آن نمودهای سپورت که آنها را مردانه شمردن رسم شده است مشغول گردیده. البته بی‌اعتنایی نکرده از کمان هم تیر میپراند. او این صنعت را مکمل از خود کرده بود. کمان اندازی را وی از هندوهای قبیله یوما یاد گرفته بود. باقی مانده های این قبیله یک وقتها پراقتدار را تا حال در ریزشگاه میسیسیپی در نزدیکی خلیج اتچافالای و در ناحیه‌های پاییت کوپه واخوردن ممکن است. او کمانش را از لوئیزا آورده بود ولی دور و دراز بیکار خوابیده حتی آن را نکشوده بود. از بازی به تیخست کشیده آمدنش تا حال واقعه روی نداده بود که آن به خاطرش بیاد. کمان زیبای چوبش افلسونی و تیرهای پردار فراموش شده در مدام میخوابیدند. اما وقتش رسید و لوئیزا آنها را به خاطر آورد. این دیر نگذشته بعد از گفتگویی بود که در اثنای ناشتا واقع گردیده. پدرش تنها به سیر و گشت رفتن او را منع کرد. لوئیزا بی چون و چرا به این فرمان اطاعت کرد. غیر از این او نه فقط تنها به گردش برآمدن را بس کرد بلکه عموما از اسب سواری دست کشید. مستنگ گلی بادام در آغل مایوس می ایستاد یا خود در کرال دوتاز کرده تعجب می نمود که چرا وی دیگر در پشتش زین یگانه یادآوری را که او محبوس است حس نمی کند. ولی لوئیزا محبوب خود را فراموش نمی کرد. راستی گپ او دیگر به سیر و گشت نمی برآمد ولی به هر حال هر روز رفته خمر را خبر می گرفت و با آب و دانه خورده‌اش نظارت می کرد. با اسب از بهترین گندم خمه های کاس دل کوروا علف سرشیری ساوانا و از آبهای خنک لیون آب می دادند. پلوتون با غیرت تمام به آن نگاهی می کرد. او قمر را با قشو و چوتکه ها چنان به جد و جهد می سوید که جلوی پشم آن از پوست روی سیاهی و کمتر نبود. لوئیزا اکنون قریب تمام وقت خالیش را به کمان اندازی می گذراند. جای مشغولیت وی باغ بود که رفته به پته‌زاران می پیوست. از 3 طرف به شکل نل آن را دریا پیچانده گرفته بود و از طرف چهارم دیواری پسی از سیند آن را می پیوست. باغ خیلی قدیمی بود. در این باره نه فقط درختان عظیم بلکه مجسمه های مویگ رفته که آن را زینت می دادند گواهی می دادند. آنها با قلم حقاقی استادهای اسپانی ساخته شده بودند و قهرمانان دوره های پیشینه را تصویر می کردند. شما در اینجا کاندی بزرگ، کمپرادور فرناند و ملکه با غیرت او دریانورد بزرگ را که کشف امریکا به او دخل دارد، دو کانکویستادور مشهور کارتوس و پیزر را که هندو دختر مالینچه را با صاحب جمالی و صداقتناکی نسبت به محبوبش نام برآورده بود دیده میتوانید. اما لوئیزا در بین مجسمه های سنگی مشق کمان اندازی نمی کند. اگرچه بارها او را در نزد هیکل مالینچه دیدن ممکن بود که ایستاده به چهره زیبای او می نگرید. لوئیزا در خود قوت و جسارتی پیدا کرده نمی توانست که هندو دختری صاحب جمال را برای سرلشکری اسپانی را دوست داشتنش مذمت کند. کریول دختری جوان در قعر دل حس میکرد که طعنه و ملامت مالینچه این کاری او نیست. آخه خودی وی هم دنیا را پشت پا زده قلب خود را و شخصی که کارتس بر این مشهور نباشد هم بخشیده بود. اگرچه به فکر وی کمتر لایقی هم دو ثنا نبود. نه، لوئیزا پویندکتر در بین این مجسمه تیراندازی نمیکرد. او در تک درختان بلندی میرفت که آنها با کجی پیچی دریا رویده در بین ساحل و باغ چکلکی نیم دایره را تشکیل میداد. در اینجا درختان چند قرن مقدم شناخته خود طبیعت، توت، کیت و گیاهخواری رویده بودند و باغبان وقتی باغ کردنش رحم نموده آنها را ریشه‌کن نکرده بود. کریول دختر در زیر گنبدی صبر این عظمت‌های بیشگی نشستند یا خود در ساحل دریای شفاف که خواب‌آلودانه
جوری شده میرفت گشت و گذار کردن را نقض میدید. در اینجا لوئیزا تماما تنها بود. میتوانست وقتهای آخر باشد او تنهایی را میکرد. پدر حتی در لحظه ناخوشترین روحیش به این مقابله نمیکرد. از وجه وی خاطرش جمع بود. دیوارهای کس دلکار و که به مدد زینه‌پایی بلند به آنها برآمدن غیر امکان بود. دریای چقور وسیع حامی اعتمادناکی او بودند. پلانتاتور نه فقط به مقابل این سیر و گشت‌های یکه و تنها ناراضگی بیان میکرد، بلکه برعکس از آنها راضی بود. گمان و شبهه‌ای که در دلش پیدا شده بود و گفتن ممکن که به این اساس داشت آهسته آهسته پراکنده شدن گستند. بالاخره این فقط دروغ مقرری بود. شاید او قربانی بدگویی‌های مردم گردیده بود. از احتمال دور نیست که مسئولیت نواخوری دختری وی با مورس مستنگر پیشکی پذیرفته نشده بود. آخر تصادفاً در پته‌زار واخوردنشان ممکن بود و در گمان از روی آداب می بود اگر لوئیزا به شخصی که 2 مرتبه جان او را رهانده بود سلام ندهد. شاید او هم تو باز یک بار دیگر سرفرازی خود را بیان کرده باشد. آنچه که وی فرمانبردارانه از اسب سواری دست کشید به نظر چنین می‌نمود که این تخمین را تصدیق میکرد. عادتاً لوئیزا به آسانی گردن نمی‌فروخت. پس از آن سیر و گشت‌ها برای او مخصوصاً عزیز نبودند. پدر مهربان که برای فهمیدن خلق و اطوار دخترش دیگر وسیله نداشت همین طور محاکمه می‌راند. اگر آنها در دیگر مملکت زندگی می‌کردند یا با دیگر دایره تعلق می‌داشتند شاید پویندکتر روی راست سوال می‌داد و جواب روی راست طلب می‌کرد. ولی در میسیسیپی این رسم نیست. در اینجا پسری 10 ساله یا دختری که 15 ساله را پر نکرده است آشفته می‌گردند و این را بازپرسی با شکنجه می‌نامند. در گمان است که ورود پویندکتر با عزت و احترام دخترانه لوئیزا امید کردن می‌توانست. دختری صاحب جمالش سالهای آخر به پرستش و خوشامدگویی عادت کرده بود که این اکثر وقت آدم را ویران می‌کند. صرف نظر از آن که پویندکتر پدر او و او از روی قانون حکمش به وی روا بود نغز می‌فهمید که این حکم تا کدام اندازه خیالی میباشد. بنابر همین پویندکتر از فرمانبرداری لوئیزا راضی بود و شادی میکرد که اکنون به جای بی‌ایست در دشت اسب‌تازانی کردن به سیر و گشت باغ قانع میشود و در آنجا به سوی پرنده‌های خردکک که به بخت بد او خودشان به او نزدیک میشدند از کمان تیر خالی میکند. چرا شما پدر 50 ساله این طور ساده‌لوحانه محاکمه میرانید؟ مگر شما چشمانتان را فراموش کردید؟ جوانیتان را از یاد برآوردید که چطور آرزو می‌نمودید، چطور فریب می‌دادید و خود را بر دروغ به حالتی می‌انداختید. آنچه را شاید در حیات شما احساسی از همه نجیبانه بود پنهان داشتنی شده. نقل چگونه قصه هایی که یاد نگرفته اید. ولی به نظر چنین می‌نمود که پدر لوئیزا صاحب جمال هیچ چیز را به خاطر نمی آورد. اگرچه چیزی به خاطر می آوردگیش بود او هر آنچه را که همان وقت آشفته میکرد فراموش کرده بود. وگرنه مورد پیدا میکرد و از پس دخترش به باغ رود و حضور داشتن خود را معلوم نکرده ببیند که او در میان پرته‌زاران که ساحل دریاچه را فرا گرفتند چیکار میکند. در آن صورت میفهمید که لوئیزا چطوری که به نظر نمودنش ممکن بود آنقدر بی‌رحم نیست. او پرندگانی که زودباورانه به اطرافش پرواز کرده میگشتند نشان نمیگرفت. ذهن کمان را نه برای آن ترنگ میکشید که کاغذپاره را به نوک تیر بسته آن را به چکلکزاری که در ساحل مقابل دریا واقع کرده بود میفرستاد و این همه دیده چیزی باز هم غلطی را میدید. بعد چند وقت همان تیر گویا از جای رفتگیش ناراضی با همان یا شاید با آن مانند کاغذپاره را که به نوکش بسته بود با دست دختر برمیگشت. با مشاهده کنندگان غیر واقف این پرواز تیرها عجایب حتی حادثه غیر طبیعی نمودنشان ممکن بود. ولی از بس که مشاهده کنندگان بیگانه نبودند کسی تعجب میکردگی هم نبود. اما برای اشتراک کنندگان این بازی که با نوبت ذهن کمان را میکشیدند و همان یک تیر را پیش و قفا میفرستادند همش معلوم بود عشق بر مانعه ها میخندید. مورس و لوئیزا که از امکانات واخوری محروم شده بودند این پشت هوایی را فکر کرده برآورده بودند. باب 31 جستجوی گذرگاه. پشت هوایی بسیار دوام نکرد مگر عاشقان دلداده در مسافه تیررس دور از همدیگر و مکاتبه قناعت کرده میتوانند. دلهای عاشق باید جستند
و تماما نزدیک تپیده ایستند. موریس جرارد و لوئیزا پویندکستر دیگر به سوی فراق تاب آورده نتوانستند. عاقبت آنها واخوردند. در روشنی فریبنده آفتاب نه، بلکه در آرامی نصف شبی واخوردند و تنها ستارگان شاهدی بی‌زبانی اسرار آنها بودند. آنها الکی 2 مرتبه در چکلکزار پشت باغ ملاقات کردند. در روشنی یلتف زننده ستارگان 2 مرتبه سوگند عاشقانه خوردند. آنها دایر به ملاقات سوم عهد و پیمان کردند. ولی پلانتاتور که به دختر خود نهایت میفخرید، ذره هم گمان نمیکرد که لوئیزا او را بیرحمانه فریب میدهد. دختری وی، دختری یکه و یگانه اش، اصیلزاده باوقار، صاحب جمال و ذکاوتمند که میتوانست هم نسل و هم نسبش را یابد. شکارچی عادی اسبان یابایی را دوست می‌دارد. اگر این در خوابش می‌درآمد، او همچنین از آواز دهلی که از رسیدن روز قیامت خبر می‌دهد از بستر ملایم خود جسته می‌خیست. او ذره هم گمانبر نشده بود. همین این نهایت غیر حقیقی بغایت دهشتناک بود و اگر همین طور فکر در دل پلانتاتور پیدا می‌شد، دخترش به نظرش ناشایسته می‌نمود. پویندکستر از آن فرمانبرداری حلیمانه که دخترش آخران سفارش‌های او را قبول کرده بود راضی بود. راستی گپ برایش گواراتر می بود اگر لوئیزا خواهش را عمیق‌تر اجرا میکرد و از سیر و گشت دشت تماما سر نمیپیچید، ولی هر زمان همراه دادرش یا بچه عمه‌اش میرفت. لوئیزا تا حال به این راضی نمیشد. او باشد اصرار نمیکرد. پلانتاتور با جان و دل و انجیقای او گذشت میکرد. آخر تا دمی در خانه بودن لوئیزا هیچ گونه آوازهای نوی دروغ پهن نخواهند شد. گپدارهای لوئیزا به اندازه غضب پلانتاتور را فرو نشانده بود که او قریب بود که از سفارش‌های خود افسوس خورد. پویندکستر را آرام گردیده اکنون در فکر بود که آن سفارش‌ها را بیکار کند. یکی از ماهتاب شب‌هایی بود که آنها تنها در جنوب می‌شوند، چنان شبی که قرص نقره‌فام ماه در آسمان کبود یاقوت‌رنگ هموار چینا می‌کند. کوه‌ها باشند در هوای بی‌غبار چنان بر اعلی نمودار میباشند که گویا دست دراز کنی به آنها میرسد. شبی که بادی سیرون آرام میوزید میگردید و برگ‌های کلان درختان تروپیکی گویا به خاری عجایبی آوازهای شبانه درندگان، پرندگان، خزندگان و حشرات گوش داده از حرکت میماندند. این چنین شبی بود که کس میخواهد همراه با آن یگانه محبوب و دلداده خود که به کدام یک حکم پراسرار طبیعت دل شما را ربوده است سیر و گشت کند. در صورتی که شما آرزو مینمایید که دستان سفید به گردن شما حلقه دارند و چشمان زیبا به همان نمود پرهیجان که در روشنی اسرارانگیز ماه از همه عزیزتر مینمایند به شما نگرند. صدای نقاره پیاده‌گردان و شیپوری سربازان سواره کیها از آن خبر می‌دادند که وقتی خواب گرنیزان قلعه اینچ شده است. خلاص کلام قریب نصف شب بود که سوار از نزد میمانخانه اوبردوفر به راه برآمد. او به راه قدقد لیان روان شد و دیری نگذشته از پاسیولک خیلی دور رفت. چطوری که الکی گفته شده بود این راه در ساحل مقابل از نزد اسیندی کاس دل کاروا می‌گذرد. این چنین ذکر کرده شده بود که این راه منطقه دشت اوریان را که در آنجا چکلکزاری نچندان کلان واقع گرده بود بریده می‌گذشت. این یگانه توده درختان تر و یک تکو تنها یکی از آن توده‌هایی بود که باشندگان دشت آنها را جزیره‌چه‌های بیشه می‌نمودند و آن در کنار راه واقع گرده بود که سواری نوکک از پاسیولک برآمده اسب دوانده می‌رفت. سواره به چکلکزار رسیده جسته از اسب فرآمد و او را به درخت بست. بعد دست‌ها را از خوش زین گرفت و حلقه کرده به دستش گذراند و خاموشانه از بین چکلکزار گذشته به دریا نزدیک شد. پیش از آن که از پناه سایه غفص درختان برآید او سوال‌آمیز به آسمان به ماه تابان نگریست. در نگاه وی هیجان و اضطراب پدیدار بود. فرو رفتن این نازنین را منتظر شده ایستادن نفع ندارد. پریشان خاطرانه غرغر کرده گفت او دیده میشود که تا پگاه غروب کردنی نیست. بعد وی از جای خالی که از بین او و دریا واقع گرده بود نظر انداخت. در ساحل مقابل اسیندی کاس دل کاروا سیاهی میکرد. اگر در آنجا یگان کس نخوابیده باشد چی؟ گمان است که در چنین بی‌وقتی شب این همین‌تر باشد.
албатта агар ягон касро виҷдони нопокаш азоб медиҳад. Ваҳ, охир дар он ҷо ҳамин гуна одам ҳаст. Агар ӯ нахобида бошад, яқин маро мебинад. Агар ин фақат ба ман дахл медошт, ман ягон қитар парво намекардам. Чӣ бояд кард? Таваккал кардан лозим. Дигар илоҷ нест. Моҳ пас аз якчанд соат фурӯ меравад. Дар осмон бошад як порча абр нест. ман наметавонам ки Луизаро чашм дарро кунам. Дигар чора нест. ҳар чӣ бодо бод. ва ин суханро гуфта, вале бо эҳтиёт ҷои урёнро миёнбур кард ва бо соҳили сарорези дарё наздик шуд. ӯ таъхир накарда ба пайроҳии морпеч, вале зоҳиран ба вай нақшшинос чолокона ба лаби об фаромад. пас аз як дақиқа ӯ ба соҳил, айнан ба ҳамон ҷое расид, ки дар сояи сафедори калон дар рӯи об қайиқчаи хурдакак алвон мехӯрд. он шахс чанд гоҳ бо диққат ба партазори соҳили муқобил нигоҳ карда, зоҳиран санҷиданӣ мешуд, ки дар он ҷо ягон кас пинҳон нашуда бошад. чун боварӣ ҳосил кард, ки дар партазор ҳеҷ кас нест, лафсоро гирифту якчанд маротиба чарх занад ва аз дарё он тараф партофт. ҳалқа рафта ба мехчии ноки қайиқ афтод ва он мард қайиқро ба сӯи худ кашид. ӯ ҷайида ба қайиқ савор шуд, белҳоро, ки дар таги он мехобиданд, ба даст гирифт ва бо ҳаҷчаҳо насб кард ва ба он канор равона шуда қайиқро ба ҷои пештарааш расонд. ӯ ба соҳил фаромада кашида қайиқро ба рӯи рег баровад ва онро ҷараёни об набарад. пас меҳмони шабонӣ Касса дел Корво пинҳонӣ худро ба сояи сафеддор кашид. ба назар чунин менамуд, ки ӯ ё ишораи шартиро мунтазир буд, ё омадани каседро, ки пешакӣ мулоқот таъин карда буд. агар ягон кас ӯро дар ҳамин лаҳза медид, ӯро дузди шабрав мепиндохт, ки Касса дел Корворо ғорат кардинад. вале садои пиширозании марди ношиносро шунда, ӯ мефаҳмид, ки тамоми гуноҳҳои шубҳаҳои вай нодуруст мебошанд. рости гап, ӯ дафинеро орзу мекард, ки дар паси деворҳои хона пинҳон буд, вале ин на ба пул буд, на ҷавоҳирот, на нуқраи миросӣ. ин бонуи он хона буд. ҳоҷати шарҳу баён нест, ки шахси аспашро дар чакалагзор гузошта ва бо муваффақият аз дарё гузаштагӣ Морис Мустангер буд. боби 32. нур ва соя. Морис дар таки сафедор бисёр мунтазир нашуд. дар ҳамон лаҳзае, ки ӯ ҷаста ба қайиқ савор шуд, яке аз тирезаҳои асиенда, ки рӯ ба рӯи боғ буд, оҳиста кушода шуд ва муддате чанд пӯшида нашуд. гӯё ким ки баромадан мехост ва дудила буд, ки роҳ кушодааст ё не. дасти хурдакики сабсафед, ки ба ангуштони борикаш ангуштаринҳои қиматбаҳо гузаронда шуда буд, чорчӯбии кушодаро, ки моҳ ба он нур мепошид, нигоҳ медошт. пас аз чанд дақиқа пайкари мавзуни духтар дар зинапоие, ки ба боғ мефуромад, пайдо гардид. ин Луиза Пойндекстер буд. ӯ чанд сония истода гӯш кард. садои шалапоси бел, оё ин ба назараш намуда бошад? ҳаворо садои чирчиракҳо пур мекард ва ба осонӣ саҳв кардан мумкин буд. зимнан ин аҳамият надошт. соати таъиншуда фаро расид. ӯ бошад ба ҷумлаи он касоне тааллуқ надошт, ки аз онҳо дақиқӣ талаб карда мешавад. ва ғайр аз ин, навакак расо 2 соат вақтро, ки ба назараш муддати мадид менамуд, дар интизорӣ гузаронда буд. Луиза хомӯшона аз зинапоя ин сангӣ фаромад. ноям ба боғ ворид гардид. бо эҳтиёт аз миёни буттазор, аз назди муҷассамаҳо гузашт ва оқибат худро ба таки сафеддор дид. дар ин ҷо ӯро оғӯши Мустангер пешвоз гирифт. дақиқаҳои пурсаодат тез мегузаранд ва лаҳзаи фироғ зуд фаро мерасанд. азизам, фардо шабона боз вомехӯрем. фардо шаб. агар метавонистам ба ту мегуфтам, ки ҳам фардо, ҳам бас фардо боз ва боз вомехӯрем. азизи ман, хуш сабаб ҳаст чӣ? чаро инро ту гуфта наметавонӣ? фардо пагоҳӣ ман ба аламон меравам. ҳам ту? магар ин зарур аст? савол ҳамчун сарзаниш беихтиёрона садо дод. ҳар бор вақте ки Луиза зикри кулбаи хилвати дар Аламобудро мешунид, дар дилаш ким чӣ гуна эҳсоси ногувор бедор мешуд. лек барои чӣ? ӯро дар ин ҷо меҳмоннавозона пешвоз гирифта буданд. мисли он ки бозид метавонист яке аз ёддоштҳои дилписандтарини ҳаёти ӯ мегарданд. вале ин тавр набуд. дар ҳақиқат дар он ҷо рафтанам зарур. туро дар он ҷо мунтазорам. фақат хизматгорам феълим. умедворам, ки бо вай ҳеҷ ҳодиса рӯй надодааст. ман ӯро 10 рӯз пеш ҳанӯз то овози ҳиндуҳо ба он ҷо фиристода будам. фақат феълим, дигар ҳеҷ кас не. росташро гӯй Морис азизам, маро фиреб надеҳ. як худаш гуфтӣ. чаро инро мепурсӣ Луиза? сабабашро гуфта наметавонам. баъзан фикрҳое ба дилам меоянд.
ки агар иқрор мешудам аз шарм мемурдам. Натарс, ҳар чӣ ки дар дил дорӣ ба ман гӯй. Ман гапи ту аз ту пинҳон мекардагӣ надорам. хуш гап зан ҷони ман. ту инро мехоҳӣ Морис? албатта мехоҳам. боварӣ дорам ки тамоми дудилагиҳои туро бартараф мекунам. охир агар ягон кас аз мулоқотҳои мо бохабар шавад ба он ҳар хел таъбироти бад медиҳад. бинобар ҳамин ман ба аламо меравам. барои дар он ҷо мондан фақат 1-2 рӯза, танҳо барои ҳамин ки чизу чораҳоямро ғун дорам ва ба даст охирин бор хайрухуш кунам. ҳам ту зоҳиран ту тааҷҷуб мекунӣ. не, фақат шак дорам. ман мақсади туро намефаҳмам ва шояд ҳеҷ гоҳ ин ба ман муяссар нагардад. вале охир чӣ ҷои намефаҳмидагӣ дорад? ман ба қарори қатъие омадам. қарори муҳиме омадам ки медонам ки вақте онро ба ту мегӯям ту маро мебахшӣ. туро бубахшам Морис. барои чӣ? барои он ки ман сиррамро ба ту накушодам. ман он каси ту фикр мекардагӣ нестам. вале охир ҳамон хеле ҳастӣ ки ба назарам менамоӣ. наҷиб, далер, зебо, одами ғайриоддӣ. оҳ Морис, агар медонистӣ ки ту чӣ тавр барои ман азиз ҳастӣ, ман чӣ тавр туро дӯст медорам. ҷонакам, аз ман зиёдтар не, вале ба хотири бахту саодатамон мо бояд ба ҷудоӣ тан диҳем. ба ҷудоӣ? ҳа дилораи ман, вале ин ҷудоии мо дуру дароз давом нахоҳад кард. чанд вақт? ба муддате ки пароход уқёнуси Атлантикро дусара шино кунад. 1 умр ку? вале барои чӣ? ба ватанам, ба Ирландия, ба мамлакате ки худат медонӣ дар ин ҷо ба он нафрат доранд. ҳатман сафар карданам лозим. ҳамааш шуда 20 соат пеш аз он ҷо мактуби муҳимеро гирифтам ва ман шитоби он ки ба он ҷо рафтан дорам ва умедворам ки баробари баргаштан ба падари мағрури ту исбот менамоям ки мустангери камбағал ки дили духтари ӯро рабудааст. оё ман онро рабудам, Луиза? магар ҳоҷати пурсидан аст. ту медонӣ ки дили бечораи маро рабудӣ ва он ҳеҷ гоҳ аз қайди ин асорат халосӣ надорад. ба ман ханда накун Морис. ман 1 умр канизаки камтарини туам. аз нав бӯсуканор ва қасамхӯриҳои ошиқона. садои чирчираки малакҳо дар миёни алафзорҳо хомӯш гардид. аз нӯки сафедор дигар сарёди фарёди ҷавобак шунида намешуд ва козодой дар равшании моҳ боз ҳам баландтар парвоз кард. ба назар чунин намуд ки барои халал нарасондани ошиқони дилдода дар табиат ҳама чиз ором гардид. вале не, сабаби фаро ресидани хомӯшӣ ин набуд. аз роҳи шағаррехтӣ садои помонӣ шунида шуд ва сарфи назар аз он ки ин қадамҳо сабук гузошта шуда буданд ва қариб бесадо буданд, фақат дар сурати гӯши хеле тез доштан садои онҳоро шунидан мумкин буд. сабаби хомӯш гардидани овозҳои шабона ҳам маҳз аз ҳамин рӯ буд. аммо ошиқон ҳеҷ чизро намешунданд. онҳо сояи тирии одамро, шояд иблисро дар байни гулҳо лағжида, гоҳ дар назди муҷассима боз истод, гоҳ дар миёни бутта рус мешуд, намедидам ва оқибат он соя дар назди дарахт тахминан 10 қадам дуртар аз ҳамон ҷое ки онҳо дар лаби аз лабони ҳамдигар бӯсаҳои обдор мегирифтанд истод. дар дақиқаҳои саодат вақте якдоф ҳама чиз соқит буданд, онҳо ҳаргиз гумон намекарданд ки ин хомӯшӣ бо шунидани розҳои ошиқонаи онҳо мадад мерасонад ва моҳи хиёнатпеша ҳар як ҳаракати онҳоро ошкор месозад. шахсе ки мисли сояи сиёҳ дар паси дарахт рус мешуд, ҳар як сухан, ҳатто оҳу пичирёзании ошиқони онҳоро мешунид. дар ин ҷо равшании ширмонанди моҳ ӯ хурдтарин ҳаракатҳои онҳоро барало медид. оё гуфтан ҳоҷат аст ки ин ҷосуси бадкирдор ки буд? худ ба худ номи Касси Колхаун ба забон меомад. ӯ худаш буд. боби 33. кашфиёти пуразият. чӣ тавр шуд ки аммабачаи Луиза Пойндекстер дар ин бевақтии шаб ё худ дурустраш дар ин пагоҳии барвақт бедор буд? оё вай аз ин мулоқот огоҳӣ карда шуда буд ё дар дилаш кимчи гумону шубҳаҳои баённашаванда пайдо гардида ӯро маҷбур сохта буд ки аз ҳуҷра берун омада ба боғ рафта бубинад ки ҳама чиз хубу соз аст ё не? ва таъбири дигар, оё ӯ ошиқонро тасодуфан дид ё ки аз рӯи нақшаи пешкӣ кашида амал мекард? дурустраш якум сирф тасодуфӣ ё ҳаққаш тасодуф ҳамроҳи маҳтобшаб ба капитан ёрӣ доданд сирро ки акнун мисли оташи ҷаҳаннам мағзи устухони ӯро месозонд ошкор кунад.
قصد کلخان نیستی شب در اساتیه که سببی در آنجا برآمدنش خودش را نمیدانست. ایستاده از هوای شب را که از نخکت گلی سریوس معطر بود به دود سیگارش زهرآلود کرده. ظاهرا هیچ چیز خاطر او را پریشان نمی‌ساخت. جراحت‌های تیری مستنگر علیه صحت شده بودند. راستی گپ فکر مغلوبیت حالا هم او را عذاب می‌داد، اما علم یادداشت‌ها را تا یک اندازه امید قصاصگیری پست می‌کرد که برای به عمل آوردن آن علیه قدم‌های اولین گذاشته شده بودند. کلخان مثل پدری لوئیزا خیلی خرسند بود که او از گردش‌های دوری سواری خود دست کشید. محض با مسئولیت وی پویندکس تنها گردش کردن دخترش را من نمود. او مثل پدری لوئیزا گمانبر نمی‌شد که این چی باعث سرگرمی کمانپرانی وی گردیده است و به این همچون یک مشغولیت خالصانه نگاه می‌کرد. کلخان حتی خود را به امید تسلی دادن گرفت که بی‌پروایی لوئیزا به طوری که بالاخره از جانب وی ساختکاری یا خود ثمره خیال خام شدنش ممکن بود. وقت‌های آخر لوئیزا به وی چندان گستاخانه مناسبت نمی‌کرد و کسی کلخان راضی بود که در تخمین و دستگاهی خود شبهه کند. تا حال وی هیچ گونه اثباتی نداشت که لوئیزا با جوان ایرلندی عاشق است و از بس که وقت‌های آخر واقعه روی نداد که این باعث گمان شبهه‌های او نیز گردند. کلخان قرار داد که این فقط اضطراب نادرست بوده است. کلخان به این فکرها خاطرش را جمع نموده بودند و در بساطه برآمد. او بی‌پروایانه سیگار گراند و فارغ بالانه به کشیدن آن شروع نمود و این هیچ گونه گمان و شبهه به عمل نمی‌آورد که در این بی‌وقتی شب در اینجا به یگان مقصد آمده باشد. شاید او خواسته است که از حجره دیم خود بیرون رفته از هوای تازه نفس گیرد یا شاید از تماشای ماه عالمتاب لذت برد. اگرچه چنین میل و خواهش خیال پرستی در خلق و اطوارش نبود. هرچی نباشد او سیگار گراند و رو به سوی دریا گردانده و دیواری اساتیه تکیه کرد. او سواره را دید که در ساحل مقابل دریا نمکک از چکلکزار برآمده در همواری وسیع راهش را دوام میداد. دیده به اضطراب نیفتاد. این راه به وی شناس بود. کلخان قرار داد که کدام یک راهگذر میخواهد از سیرونی شب بهره‌مند شود. چون این شب حتی شخصی خسته و کوفته را راهسوار شاید پلانتاتور همسایه باشد که از پاسیارگاه به خانه برمیگشت. در آنجا به میخانه میمانخانه درآمده یک دو ساعت زیادتر نشسته باشد. روز میبود و شاید وی سوار را میشناخت، ولی در روشنی ما فقط از سوار بودن او را فرق کرده میتوانست. کاپیتان چشم نکنده به اختیار به او مینگریست و چی طوری که گاهی به خیال چیزی رفته به تراشه را بردن موجها مینگرند. فقط همان وقتی که سواره به چکلکزار برابر شد و تاب خورده به آن درآمد این کاری وی دقت کلخان را به خود جلب کرد. چرا این طور کرد؟ زود پس مانده سیگار را پرتافته غرغر کنان گفت کلخان بلا زنه انا از اسبش فرامد. وقتی که مردی ناشناس در یلنگی نزدیکترین چکلکزار همراه اسب نمایان شد به گپ همراه نمود وی با این سو راست به خمگشت دریا میاد. از جری چنان تیز فرامد که ظاهرا وی راه را نقد میداند. نخواهد به باغ درآمدنی باشد، ولی چطور شنا کنم میترسم که این کیروی آبگذاری نمیکند مبادا دوز نباشد. این اولین فکر و تخمین کلخان بود، ولی برابری و معنیش آمدن این فکر در حال آن را رد کرد. راستی گفت در مملکت‌های اسپان و امریکایی حتی گدایان سواره می‌گردند، حالان که دوست این را به خود روا دیده می‌توانست، ولی به هر حال از عقل دور می‌نمود که آدم نصف شب سواری اسب آمده یا میوه یا سبزیجات دوزد. ولی او در اینجا چی می‌کوبد؟ خود همین که اسب به چکلکزار مانده و به اندازه‌ای که در روشنی خیلی ماه چشم می‌انداخت خیلی احتیاطکارانه پیاده به لب دریا فرآمد. کس را مجبور می‌ساخت که به پاکی قصد و نیت وی شبهه کند و یقین از کدام یک نقشه جنایتکارانه آگاهی می‌داد. این چه خیلی نقشه باشد؟ آن شخص به جری فرآمده غایب گردید و کلخان دیگر او را در اساتیه دیده نمی‌توانست. پرتزاری که ساحل مقابل را بخیه کرده بود مردی ناشناس را از نظر پنهان کرد. از این سرسریگردی ها مقصدش چی باشد؟ در حالتی که هیجان اضطراب کاپیتان بیش از پیش می‌افزود مراتبی دهم این سوار را به خود میداد، ولی گویا کسی به آب وته زده باشد. ناخود صدای شلپاس را شنید. صدا بلند نباشد هم ولی واضح بود. صدای بیلزنی غلغل کرد و
ба авлиёҳои пок қасам ки вай заврақро ба об кашид ва рост аз дарё ба боғ мегузард. онҳо охир дар ин ҷо ба вай чӣ лозим бошад? Колхон дигар дар болои бом истода майна об кардани нашуд хоста қарор дод ки оҳиста поён фуранад ва мардҳоро бедор карда ҳамроҳ ба дастгир кардани ӯ равад. ӯ акнун дасташро ба рӯи девор бардошта рафтанӣ буд ки садои наве ба гӯшаш расид ва ин садо ӯро маҷбур сохт ки аз болои девор хам шуда ба боғ нигарад. ин садо ҳаргиз ба садои белзанӣ монанд набуд ва аз сӯи дарё намеомад. садои қичирос зада шудан ва садои қичироси ошиқмаъшуқӣ монанд буд ки ба кушодашавии тиреза қичирос аз поин қариб аз зери пои Колхон истодагӣ баланд гардид. чун аз болои девор хам шуд, дид чӣ будани гапро фаҳмид. мурда бар ин рангу рӯяш сабсафед кард ва дар дилаш дардмандона фишурда шуд. тирезаи ҳуҷраи хоби духтари тағояш Луиза кушода буд. ӯ ин тирезаро медонист. духтар аллакай дар рӯи поғундаҳои зинаи боғ меистод ва зоҳиран тараддуди фаромадан дошт. пироҳани сафеди чини васеъ дар бай, рӯмоли на чандон калон ба сар, ӯ олиҳии соҳибҷамоли шабро мемонд ки моҳ ба вай нури нуқрақфон мепӯшондааст. Колхон дарҳол фаҳмид ки дар саҳни аввали баромадани Луиза бевосита ба шахси алоқаманд аст ки аз дарё мегузард. он шахс кӣ бошад? Морис Мустангер набуда кӣ мешуд? мулоқоти махфӣ. дар ин ҳеҷ ҷои шубҳа набуд. куртасафед бесадо ба боғ намудор шуд ва дар сояи дарахтони соҳил ғоиб гардид. Колхон ки гӯё барқ зада бошад, дар асатия кимчихел ғиҷу гаранг меистод. фақат пас аз он ки куртасафед дар боғ нопадид гардид ва аз паси дарахтони садои пасти гарданӣ шунида шуд, ӯ ба худ омад. қарор дод ки амал кардан лозим. вай акнун хуссан ҳозир ҳеҷ касро бедор карданӣ набуд. ӯ бояд аввалин шуда шоҳиди шармандагии духтари тағояш гардад. ва он гаҳ дар ин лаҳза ӯ қудрате надошт ки ягон нақшии муайяне кашад ва дар авҷи ғазаби бадкирдорона бо шитоб аз асатия фурд омад ва ба рӯи ҳавлӣ гузашта дохили боғ шуд. нохост заъфу беқувватӣ вуҷудашро фаро гирифт. вақте ки ӯ аз зинапоии сангӣ мефуромад, дар пойҳояш дармон намонда буд. вақте бо шитоб аз пайраҳии боғ рафтанаш ва ҳангоме ки новаён дар паси дарахтон руд шуда ба манзарае ки мисли ханҷари адл ба дилаш халид муоина менамуд. тамоми пойҳояш меларзиданд. ӯ қасамхӯроии онҳо, изҳори муҳаббат кардани онҳоро, қарори Мустангерро ки фарду сапеддам ба сафар мебурад, қавлу ваъдии ӯро ки ба зудӣ бармегардад, ҳам орзуи хаёлҳои нимгуфтаи ӯро доир ба оянда мешунид, ба дарду алам мешунид. чӣ тавр Луизаро Мустангерро аз роҳ гардонданӣ мешуд ва чӣ тавр оқибат Морис ӯро ба рафтанаш ба зарурати ин сафар розӣ кард. ӯ шоҳиди бӯсу канори навозишкорони онҳо буд ки ин Колхонро маҷбур сохт бо қаҳру ғазаб ба реги пайраҳа пой кӯбад ва аз ин кораш чирчиракҳо тарсида хомӯш гарданд. чаро ҳамон лаҳза ӯ худро ба пеш наафканд ва ба мулоқоти барояш азиятовар хотима нагузошт? чаро корро ба дили рақибаш фурӯ нашинонд ва ӯро дар пеши худаш ва маҳбубааш бо хоку хун оғӯшта накард? чаро аз аввал ӯ ҳамин корро накард? магар боз ягон хел далелу исбот лозим буд? оё ҳамин ин ваҷҳ шуда наметавонист ки дар равшани моҳ ҷило додани тапончаи шаштилии Колт ки дар миёни Мустангер ҳамоил буд дид? чӣ ки набошад, сарфи назар аз кӣ буданаш, на фақат ӯ ки пеши роҳи капитан Колхонро гирифт, балки маҷбур сохт ки дар лаҳзаи барояш бақоят азиятовар, лаҳзаи охирини бӯсу канори он ду дилдода гашта равад. ӯ ба хона шитофт ва бо ошиқони ғофилро гузошт ки аз пасашон мепоиданд. боби 34. қасди ҷавонмардона. қасди Колхон ба куҷо шитофт? албатта на ба ҳуҷраи худаш. одаме ки аз ранҷу алам дилашро мехӯрд, магар хобида метавонист? ӯ ба ҳуҷраи писари тағояш Генри Пойндекстер мешитофт. Колхон фурсатро аз даст надода аз роҳҳои каҷу килеп тез қадам гузошта мерафт ки шамро гирад. зимнан шам ҳам лозим нашуд. даричаҳои чӯбини паси тиреза кушода буданд ва шуоҳои маҳтоб аз панҷара
дар омада ба қадри кофӣ хонаро равшан мекарданд. ёзи оддии хона, дастшӯяк, столча, якчанд курсӣ ва кати пашахона кашидашудагӣ, ки дар он хомӯшакҳои шилқин муҳофиза мекард, ба хубӣ фарқ кардан мумкин буд. ҷавон ба хоби фароғат рафта буд, ки кайфу роҳати ин хел хобро танҳо одамони поктинат мебинанд. сару зебои вай осуда дар рӯи болиш мехобид ва мӯи анбӯҳи ҷингилаи ҷилодораш дар рӯи болиш мехобид. бетартибона парешон буд. Колхаун лаби пашахонаро бардошту ва шуои моҳ ба чеҳраи ҷавон афтода тарҳи рӯи далер ва наҷибашро равшан кард. ин чеҳра ба чеҳраи ба болояш хамгардидаи аммубачааш, ки он зебо вале шӯру ҳарорати разилона муҳри нишонии худро ба он гузошта буд, асло монанд набуд. хез Генри, хез, гуфт китфи Генриро разонда тағобатчаашро бедор кард Колхаун. Акаш, ин туи чӣ гап? ҳиндуҳоне ку? бадтар, хеле бадтар. Зуд бош. Хеста нигоҳ кун. Зудтар. Набошад дер мешавад. Хеста ба нангу шармандагии худат, ба нангу шармандагии оилаат нигар. Зудтар хез. Набошад номи Пойндекстерҳо дар сар то сари Техас хандахариш мегардад. пас аз ин гуна огоҳкунӣ аз аъзоёни оилаи Пойндекстерҳо, ки ҳар кас ки мешуд албатта хобидан намехост. ҷавон зуд аз ҷо парида хест. ба либоспӯшӣ вақтатро нагузарон. ошуфторона гуфт аммабачааш. воқеам панталонатро пӯш кифоя. дигар салу либосатро шарт не. ҳозир вақти либоспӯшӣ нест. зудтар, зудтар. пас аз як сония Генри либоси муқаррарии худ, панталон ва блузии газворашро ресмонӣ пӯшид ва аз паси бачаи амааш ба боғ шитофта ҳамоном намефаҳмид, ки чаро вай ин гуна бетакаллуф ӯро аз хоб бедор кард. чӣ воқеа рӯй дод? каси пурсид ӯ, вақте ки Колхаун ишора ба вай фаҳмондани мешуд, ки истодан лозим. гӯй, ҳамин ин чӣ маъно дорад? худат бин, наздиктар биё, бин. ана он холигӣ нигоҳ кун. ана он холигӣ байни дарахтон ба ҷои одатан заврақат меистодагӣ нигар. дар он ҷо ягон чиз мебинӣ? кимчи чизи сафед, мисли ин ки куртаи занонона. магар зан аст? гапат дуруст, зан. ба фикри ту ӯ кист? намедонам кӣ бошад. дар паҳлӯяш андоми дигари тира истода. ваяш гӯё мард, ҳа мард. ба фикрат вай кист? аз куҷо донам каш? ту медонӣ? ҳа медонам, он мард Морис Мустангер. зан чӣ? Луиза, хоҳари ту дар канори вай. гӯё ҷавон ба дилаш тир хӯрда бошад. як калавид. баъд ба пеш тохт. ис ӯро нигоҳ дошт Колхаун. фаромӯш накун, ки ту яроқ надорӣ. Мустангер бошад, мусаллаҳ аст. ана ин ҳарду чизро бигир. корд ва тапончаро ба ӯ дода ба гапаш давом намуд. ман хостам худам онҳоро ба кор барам, вале фикр кардам, ки нағзаш агар ҳамчун додар ба пуштибони хоҳарат ин корро ту кунӣ нағз мешавад. ба пеш Генри, лекин эҳтиёт кун. агар тир ба хоҳарат боз нарасад, поида рав. баробари ҷудо шуданашон ба дили Мустангер нишон карда паррон. агар ҳамин ин 6 тир корашро тамом накунад, бо корд синаашро даррон. ман дар ҳамин наздикӣ меистам ва агар лозим шавад ба ёрӣ рафта мерасам. ба пеш поида рав ва он мурдорро ба ҷаҳаннам фиристод. Генри Пойндекстер ба ин гуна панду насиҳатҳои разилона муҳтоҷ набуд. ҳар он чӣ ки Колхаун гуфта буд, ҳамаашро фаромӯш кард ва бо шаст ба пеш тохт ва пас аз якчанд сония ба назди хоҳараш расид. валиди мурдор дар назди Мустангер қарор гирифта, гуфт ӯ, хоҳарамро аз оғоши ҳаромат сар дед. Луиза як тарафист. мон ки ман ӯро қурбони як тир кунам. як тарафист хоҳаракам, як тарафист. агар Луиза ба гапи додараш гӯш мекард, Морис Ҷералд дар як барҳам задан эҳтимол аз дунё чашм мепӯшид. фақат дар ҳамон сурат ӯ аз марг наҷот ёфта метавонист, ки агар ба Генри даст мебардошт, ба он маҳорате ки Мустангер тапончаи худро кор фармуда метавонист, ӯ ба аввалин шуда тири холӣ карда фурсат меёфт. Морис Мустангер ба ҷои ин ки тапончаро аз ғилоф бардорад ё умуман чораи сохта худро муҳофизат кунад, саъй намуда худро ва аз оғоши духтар, ки ҳамоно ба вай ҷаҳ шуда меистод, раҳо кардани шуд. ӯ танҳо аз ҷони Луиза дар ҳарос буд. Генри мефаҳмид, ки агар ба тарафи Мустангер тир холӣ кунад, хатари кушта гардидани хоҳараш аст ва ба ин тарсида ҷавон ба зер кардани куланги тапонча таъхир менамуд. ин кашолдиҳӣ ҷони ҳар се онҳоро раҳонид. Креол духтари ҷавон зуд вазъиятро баркаш намуда
якбора маҳбубаашро сар дод, аз дасти додараш дошт. Луиза медонист ки Морис намепаронад. Фақат Генриро нигоҳ доштан лозим буд. гурез гурез ба мустангер фарёд заду ва кӯшиш мекард додарашро ки қаҳру ғазабаш ба авҷи аъло расида буд нигоҳ дорад. Генри ғафлату гумроҳ мебошад. ман ҳамашро ба ӯ мефаҳмода медиҳам. тезтар бош Морис, зудтар ҷонатро халос кун. Генри Пойндекстер, гуфт ҷавони ирландӣ, ки аллакай ба гапи Луиза сари итоат хам кардани буд. шумо беҳуда нафаҳмида маро разили нобакор меномед. вақт диҳед, ман исбот мекунам ки хоҳари шумо назар ба падараш, додараш ё бачаи амааш дили маро дурусттар фаҳмида будааст. агар пас аз 6 моҳ шумо эътимод ҳосил накунед ки ман сазовори боварии ӯ, ишқу муҳаббати ӯ мебошам, метавонед маро баробари аввалин вохӯрӣ ҳамчун кайёти тарсончаке ки рӯ ба рӯятон баромадааст парронда кушед. ҳоло дар паноҳи худо бошед. Генри бо суханони мустангер гӯш карда барои аз дасти хоҳараш раҳо намудан зуду талошро камтар мекард. эҳтимол меравд ки дастони хоҳараш аз дастони вай дида пурқувваттар буданд. саъю кӯшиши вай барои аз чанголи хоҳараш халос кардан то рафт камтар мешуд ва оқибат ҳамон вақте қатъ гардид ки аз дарёча садоҳои шалафбоси об шунида шуд ва ин садо аз он шаҳодат медод ки шахси осоиши каср делкорворо халардор карда ба дашти биёбоӣ ба ватани дуюмаш чӣ шудааст бармегардад. бори нахуст мустангер бадин тариқ аз мулоқот бармегашт. ду бори аввал ӯ бо заврақ аз дарё гузашта буд. баъддастони нозуки зан бо ёрии Лассо ки ҳамроҳи мустанг ба ӯ тӯҳфа шуда буданд киштичаи хурдакакро ба ҷои исти доимаш мекашиданд. додарам, нисбат ба вай беинсофӣ кардӣ. ба гапам бовар кун, ин корат аз рӯи инсоф не. ҳамин ки мустангер аз назар ғоиб гардид, фарёд кард Луиза. оҳ азизам Генри, агар медонистӣ ки ӯ чӣ хел ҷавони наҷиб аст. ӯ дар қасди озурдани ман нест. ҳеҷ гоҳ нияти бад накардааст. навакак ӯ ба ман гуфт ки барои пешгирии ғайбатҳои мардум чӣ кор кардани аст. додарам, ба гапам бовар кун ки ӯ одами одамшаванда аст. вале ҳар касе ки набошад, ҳатто аз мардуми авом бошад ҳам ки ту ҳамин тарф ӯро мепиндорӣ, ман ӯро дӯст надошта наметавонам. Луиза, хоҳаракам, росташро ба ман гӯй. чӣ тавре ки бо худат гап мезада бошӣ, ҳамон тавр ба ман гап зан. ҳар он чӣ ки ман дар инҷо дидам, бо чашми худам дидам ва аз суханони ту шунида дида бештар фаҳмидам ки ту ӯро дӯст медорӣ. гӯй ки ӯ аз меҳру муҳаббати ту, зудбоворонии ту суистеъмол накардааст. не, ба ҷонат қасам, ӯ аз ҳад зиёд наҷиб аст. чаро ту Генри ӯро ноҳақ таҳқир кардӣ? ман ӯро таҳқир кардам? ҳа Генри, дағалона, беадолатона. ман тайёрам ки аз ӯ урз пурсам. ман ӯро дарёб карда барои тундхоҳиам аз вай урз мепурсам. агар апа рост гӯӣ, ман бояд ин корро бикунам. ман фавран ба ӯ расида мегирам. охир ту медонӣ ки бо як дидан ӯ ба ман маъқул шуда буд. ҳоло Луизе азиз, хоҳараки ман туро то хона гусел мекунам. ба хонаат раву, хоб кун. ман бошам фавран аз пасаш ба меҳмонхона меравам. поида шояд ҳоло дар ҳамон ҷо бошад. барои дағалиам то аз вай урс нахоҳам, дилам ором намегирад. Генри дар роҳи хона эҳтиёткорона аз бағали хоҳараш дошта мебурд. ӯ аз кардаи худ пушаймон буд ва аз қаҳру ғазабаш осоре намонда буд. ҷавон бо ҳамин мақсад ба асенда шитобид ва ки дарҳол ба дунболи мустангер равона шуда урс хоҳад ва дар сари ғазаб бегуноҳ ӯро ранҷонид. чун додару хоҳар ба хона даромаданд, шахси сеюм ки то ин вақт пинҳонӣ аз байни бутаҳо меомад рост хест ва аз зинапои сангӣ аз паси онҳо равона шуд. ӯ амабахчии онҳо касри колхам буд. ӯ ҳам қасд кард ки аз паси мустангер равад. боби 35. соҳибхонаи меҳмонгурез. тарсончики худозада, аблаҳ, худи ман ҳам ахмақ ки ба вай умед бастам. пешкӣ бояд мефаҳмидам ки вай ин корро кучукбачаро ба гап медорад ва он нобакор имкон медиҳад ки гузашта ҷон ба саломат барад. ман худам метавонистам аз паси дарахт дода ӯро ба нишон гирифта каламуш бар ин парронда кушам ва ҳеҷ хатар маро таҳдид намекард. ҳатто ба шаъну шарафам осебе намерасид. вулитағо барои ин корам ба ман фақат ташаккур мегуфт ва ҳама аз гуноҳам мегузаштанд. духтари тағои ман аз оилаи аёну ашроф мебошад. кадом як дайдуи аспҷалоб бошад ӯро фиреб додааст. ки маро маҳкум мекунад? ҷинзана, чаро ҳамин хел фурсатро аз даст накардам? вай чӣ тавр?
онро аз даст додам. Акнун маълум нест ки боз кай чунин фурсати муносиб шуда мемонад. Колхон ғайри чунин фикру хаёл фосилаи аз онҳо дуртар аз паси Луиза ва Генри кирои хонаро пеш гирифта буданд рафт. наход гапи ин бача ки аз даҳонаш бӯи шир меояд ҷиддӣ бошад. ба ҳавле даромада худ ба худ ғурғур мекард вай. наход ки аз одаме ки хоҳарашро ахмақ кардааст урз пурсиданӣ бошад. агар ин кораш ин қадар аламнок набошад ин хеле хандаовар мебуд. аз садои гумбуре ки аз оғил меояд дар ҳақиқат ӯ рафта урз хостанӣ аст. гапам дуруст. ӯ ба аспаш зим мезанад. дари аспхона чӣ тавре ки дар мулкҳои Мексико расм шуда буд ба ҳавлии сангфарш кушода мешуд. дар нимароғ буд. вале ҳамон лаҳзае ки колхаун ба он менигарист кимчихел онро аз дарун тела дода калон кушод. дар остона шахсе намоён шуд ки аспи зинкардаашро етал карда мебаромад. он шахс дар сар кӯлоҳи тобистонӣ дар китф боронӣ дошт. колхаун дарҳол тағобатчии худ ва аспи сиёҳмушкини ӯро шинохт. аҳмақ, пас ту ӯро раҳо кардӣ? вақте ки ҷавон наздик омад ғурғур карда гуфт капитан, коду тапончаамро де. ин бозичаҳо зеби дастони нозуки тунел. чаро мувофиқи гуфтаи ман онҳоро ба кор набурдӣ? ин масхарабозӣ барои чӣ? ҳа, дар ҳақиқат ман масхарабозӣ кардам, оромона гуфт плантатори ҷавон. инро ман медонам. ман одами дурустро дағалона ва ноҳақ таҳқир кардам. одами дурустро таҳқир кардам. ҳа ақлатро хӯрдӣ магар? агар ман ба маслиҳати ту гӯш мекардам каси дар ҳақиқат девона мебудам. хушбахтона ман аз ҳад мегузарондам. вале ба ҳар ҳол он қадар бемазагӣ кардам ки комилан ба номи аблаҳ сазовор гардам ва ба ҳар ҳол умедворам ки ӯ ба ӯ тезӣ кардани маро мефаҳмад ва ман аз гуноҳам мегузарад. ба ҳар ҳол ман як дақиқа вақтро нагузаронда ба роҳ мебарам. ба куҷо меравӣ? ба пеши Морис Мустангер. барои рафтори ношоистаам аз ӯ урз пурсидам. рафтори ношоистаам? ту албатта шӯхӣ мекунӣ. не, ман тамоман ҷиддӣ мегӯям. биё ҳамроҳ меравем ва ту худат инро ба чишман мебинӣ. дар он сурат ман боз як бори дигар мегӯям ки ту дар ҳақиқат девонаӣ. на фақат девона, балки аблаҳи рафта истодагӣ мебошӣ. бачаи амма касӣ. ту чандон боодоб нестӣ. агарчи пас аз он чӣ ки худам гуфтам гапҳои сахти туро бо майли тамом мебахшам. шояд ягон вақт ту ҳам аз ман ибрат гирифта барои дағалият урз бипурсӣ. ҷавони асил ин суханонро гуфта ҷаста ба асп савор шуд ва ба дарвозаи асиенда баромад. то дами садои суми асп аз дур хомӯш гардидан колхаун аз ҷой наҷунбида истод. баъд гӯё ба худ омада қатъӣ қадам партофт. аз айвон гузашта ба сӯи ҳуҷраи худаш равона шуд. ба зудӣ борони кӯҳна ватан берун омада ба аспхона даромад ва аспашро зин кард. ӯ мисли дӯст эҳтиёткорона вайро аз рӯи ҳавлии сангфарш гузаронда фақат дар поёни дарвозаи асенда ки дар ба алафи мулоим сар мешуд. колхаун ҷаста ба зин нишаст ва аспро маҳмил зад. ӯ ба ҳамон роҳе ки гени Поиндексе рафта буд тахминан аз ӯ 2 мил тай намуд, вале маълум нест ки ба вай расида гирифтан намехоҳад. акнун садои аспи Генри ба гӯш намерасид. колхаун бошад лӯкка асп мерон. капитани Мустафӣ ба сӯи саргаҳи дарё асп мерон. дар нигоҳҳои нимароҳ қалъа ӯ аспро нигоҳ дошт ва бо диққат паттазорро аз назар гузаронда якбора сари аспро ба пайроҳии шафат ба соҳили дарё мебурд гардонд. ҳоло ҳамаш барбод нарафтааст, лекин акнун ин гаро меафтад. худ ба худ ғурғур кард вай. ман ба ин $1000 меарзам, майлаш. охир ин ирландии палид ки зиндагии маро талх мегардонад халос шудан лозим. назар ба гуфтаи ӯ пагоҳи барвақт роҳи кулбаашро пеш мегирад. аниқаш соати чанд ба роҳ мебаронд бошад. барои бошандагони даштҳо зоҳиран сафеддам аз хокистан ин аллакай бевақт аст. ҳеҷ гам не, ҳол вақт аст. коёт аз Морис барвақттар мехезад. воқеан ин ҳамон роҳе ки ба он ба шикори аспҳои ваҳшӣ ба соҳили сайр ташкил карда будем ҳамин тавр номида мешавад. зоҳиран кулби вай дар он ҷо наздик. элкоит бояд ҷояшро донад. ҳеҷ набошад роҳашро ку медонад. ҳангоми рафтанаш барои мо кифоя. ба мо кулба чӣ лозим? соҳибаш то кулба рафта намерасад. охир дар роҳ ба вай ҳиндуҳо вохӯрданашон мумкин. дар ҳамин лаҳза капитани Мустафӣ ба кулбе наздик шуд ки дар он кулбе буд ки фикрашро мекард, балки кулбаи мустангери мексикоӣ буд. мақсади сайёҳати вай низ ҳамин буд. ӯ ҷаста аз асп фаромад ва лаҷомашро ба чохи дарахт баст ва аз дар ба нар наздик шуд.
дар калон шуде буд. Аз дарун садое ба гӯш мерасид, ки садои хуррак барин онро ба осмонӣ фаҳмидан мумкин буд. вале ин садои хӯроккашии одамӣ набуд, ки ба хоби реҳлати сахт рафта бошад. он гоҳ хомӯш мегардид, гоҳ бо садои монанд ба хурхур табдил ёфта ба нидоҳои норавшан иваз мешуд, ки ба душворӣ дар онҳо алфози қабеҳро фаҳмидан мумкин буд. ҳеҷ ҷои шубҳа намемонд, ки соҳиби кулба аз ҳад зиёд нӯшидааст, ё қудрати ҷаҳаннам ҳазорон иблису шайтон ғурғур мекард марди хобида, ё исои мадеҳ, ё модархудои қуддуса, ё марями ақтас. колхан ба осмона истоду гӯш дод. ҳазорон лаънат шунид вай. хабарҳои хуш ба худи исои масеҳ қасам, ин худозада масту аласт хобидааст. бо овози баланд гуфт колхан. ӯ сенор, хитоб намуд марди мексикоӣ, ин иззату эҳтиром дар ҳаққи мигуэл диас чӣ тавре, ки ҷамеи дайдуҳои хонобардӯш мегӯянд эл коет мебошам. ҳа коет. ва шумо чӣ ном доред? номатон чист, сеньор? ҳазорон лаънат, шумо кистед? эл коет дар рӯи бистари қамишаш нимхел шуда чанд гоҳ гиҷу гаранг ба меҳмон нохонда нигарист, вале ин чандон дурудароз давом накард. марди мексикоӣ ғурғуркунон суханони нофаҳмӣ гуфт ва аз нав дар рӯи бистар дароз кашид. ана боз як имконият барбод рафт. пичироз зад колхан ва баргашта, ки аз дар барояд. албаҳи ҳушёр ва масти палид. ҷои гап нест, ки онҳо барои амалӣ гардондани нақшаҳои ман ёрдамчии нағд мебошанд. ҳазор лаънат, тамоми шаб корам барор намекунад, то ин худ бедор мешавад, ки ҳамааш 3 соат мегузарад. расо 3 соат, он гоҳ хеле дел мешавад. колхан ин суханҳоро гуфта лаҷоми аспро ба даст гирифт ва гӯё дидило шуд истод. дар ин ҷо истодан ҳеҷ фоида надорад, то ӯ ҳушёр мешавад, ки субҳ медамад. нағзаш ба хона баргашта дар ҳамон ҷо мунтазир мешавам, ё худ. ӯ фикри наверо ба каллааш омада буд. бо овози паланд нагуфт, вале дар ҳар қе ки набошад дудагиаш барҳам хӯрд. колхан бо як ҳаракати тунд лаҷомро аз шохи дарахт канда гирифт ва ҷаста ба зин нишасту муқобили ҳамон самте, ки ба кулбаи элкоед меомада буд, асп тозон. боби 36. 3 кас дар як роҳ. ҳеҷ кас инкор намекунад, ки дар дашт савора роҳ пайвундан яке аз дилангезтарин дилхушиҳои дунё мебошад. агар шумо савори аспи бардам бо пушти зинатон халтаи пури озуқа баста шуда, ба қоши зинатон обдони пури об овезон бошад, аз хурҷинатон чармини зин портсигари пур аз сигор намоён шудед, шумо хотирҷам буда метавонед, ки аз ин гуна сайёҳат дилгир намешавед. он дӯсте, ки ба шумо паҳлӯ ба паҳлӯ асп меронад, агар шумо бар ин табиатро дӯст дорад, ин сафари пурмашаққатро ба дилхушии фаромӯшнашаванда табдил медиҳад. вале агар ҳамроҳонтон, ки он нозанине бошанд, ки шумо дасту дилатонро аз ӯ ба ӯ бахшидаед, шодию хурсандии бепоёне ҳис мекунед, ки умрбод дар хотиратон мемонад. оҳ, агар дар даст чунин ҷамоаи дилнавоз насиби ҳама сайёҳон мешуд, дар он сурат фазоҳои дурдасти Техаси ғарбӣ дар сар то сар пур аз турист мегардид. ҳамвории беканори ваҳшӣ бо пайраҳаҳои бешумор пӯшида мешуд. саванна бошад аз олуфтагиҳои ҳавобаланд меҷӯшид. вале нағзаш ҳамааш дар ҳолати будагиаш мондан гирад. вақте ки шумо сафари дашт карданӣ шуда ҳамин ки доираи деҳ мебароед ва аз роҳи калон бар дигар сӯи тоб мехӯред, дар ин ҷо изи суми 5-6 асп намудор аст ва онҳо пештар аз аспи шумо гузашта рафтанд. соатҳои дароз, ҳафтаҳо, моҳҳо, шояд соли дароз роҳи тайкардаи одамро дигар вонахӯред. танҳо ҳамон касе, ки худаш дар ҳамвории азими Техас сайёҳат кардааст, ба кадом ба қадри бепайдоканории он расида метавонист. баробари дидани он эҳсоси шуморо фаро мегирад, ки ҳангоми мушоҳидаи беинтиҳо чунин эҳсос ҳосил мешавад. шояд ин суханони ман бештар аз ҳама ба дарёнавард маҳфум бошад, мисли киштие, ки ба уқёнуси Атлантикро ҳатто роҳҳои обӣ аз ҳама серрафту омаду гузаштанӣ шуда дар роҳ ягон киштиро дучор намеояд. ҳамин тавр одам ҳам дар дашти ҷанубу ғарбии Техас моҳҳои дароз худаш яккаву танҳо роҳ мепояд. вале афсӯс, уқёнус бо бепайдоканории фазои худ чунин таъссуроти
نیکی نمیبخشد. شما سفری اقیانوس کرده پیش رفتن خود را پایخست نمیکنید. سطح وسیع کبودی لاجوردی آن با گنبدی نیز لاجوردی بر بالای آن واژگونه، ولی سفید شتاب یکزل به اطراف و با بالای سری شما دامن پهن کرده و شما هیچ جای دیگرگونی نمیبینید. به نظرتان چنین نموده می‌ایستد که شما در مرکز دایره عظیم در زیر گنبدی عظیم ایستادید و امکانیت ندارید که تمامی بزرگی فضای به آخری آبی را درک نمایید. دشت گپی دیگر، جزیره‌چه‌های بیشگی، تلها، درختان همچنین نشانه‌های راه یکدیگر را عوض می‌کنند و از آن شهادت می‌دهند که شما فضای بی‌پایان را پس سر کرده ایستادید. سیاح دشت‌نورد و خصوصا در دشت‌های جنوبی شرقی تگزاس در تنهایی و دلربایی وحشی آن کم لذت می‌برد. آنها سیاحانی میباشند که به مقابل همه گونه خوف و خطر نهایی همواری بی آدم که در این جایها کمانچه های سکونت دارند و دو سه ولی اکثر گروه 10-20 سواره میگردند داوطلبانه میبرند. ولی به هر حال بعضا در اینجا سیاحی تک و تنهایی را وام خوردن ممکن است. مثلا همون شب که وقتی که در باغ کاس دل کالو فاجعه اوج گرفت، کمش 3 مسافر هم همواره را که در ساحل جنوبی لیون دامن پهن کرده است تنها به تنها میانبور کردند. همون لحظه که کالکوم از برار نگرفته نیت خود ناامید گشته کلبه مستنگری مکزیکویی را ترک کرد. ممکن بود که چطور مسافر یکم از پاسیولکا و سوی دریای نویسیس و یکی از خوابهای آن روانه شد. شاید دوام کردن برزیاد باشد که او سواره میرفت. زیرا در تگزاس پیاده‌گردی را فقط در شهرها و در پلانتاسیون‌های واخوردن ممکن بود. صرف نظر که سواره شتاب نمیکرد، مثل آنکه پروایی نداشت کی به منزل میرفته میرسد. برعکس با آن به نظر چنین میرسید که او غرق خیال و یادداشت‌های خود آنها به چنان او را مشغول داشته بودند و محیط هیچ نیکی اهمیت داد. اسب به اختیار خود گذاشته شد، لجامش را سر داده شده بود، ولی او نایستاده گویا پیراهی شناس باشد دلپرانه قدم پرتافته میرفت. مسافر یکم اسبش را نه با ضرب قمچین نه با مهمیز هدهه نکرده راه میرفت و عاقبت دور از بین تومان که ماه به زور آن را روشن میکرد غایب گردید. قریب در همان لحظه که سواری یکم از نظر غایب گردید، در کناری پاسیولک سواری دوم پیدا شد که آنها پیشکی گویا مصلحت کرده باشند به همان راه. دیری نگذشته سواری دوم نیز عیناً به همان جایی که سواری یکم غایب گردیده بود ناپدید گردید و نظر کسی که از قلعه یا پاسیولک آمده ایستاده به آنها مینگریست همین طور نمودنش ممکن بود. و این یک تصادفی عجیب. اگر این تصادف باشد، عیناً در همان لحظه که سواری دوم ناپدید گردید در ناحیه دیهی خردکی تگزاس سواری سوم نمودار شد. او به همون سمتی که نیز دو سواره اول رفته بودند حرکت کرد. او نیز مثل آنها سر لباس پوشیده گویا به سیاحت برآمده بود. وی بارانی سرخ کشاد داشت و اندام او را تماما پناه میکرد. از زیر دامنی وسیع ملتق کوتاه‌مولی شیش‌تیر نمودار بود که در روی زین کندلنگ میخوابید. این سواره هم دم به دم به عقب نگریسته به زودی از دور غایب گردید و او هیچ کس را دریافت نکرد و هیچ کس هم به او رسیده نگرفت. هر سه سواره که قریب یک مسافه آنها را از همدیگر جدا میکرد یکدیگر را ندیده در دشت حرکت میکردند و هیچ کس نمیتوانست که چشم انداخته یک و یک باره سه‌شان را یا حتی دو نفر آنها را ببیند بجز چوغزی که از قله یگان تلی بلند ایستاده یا خزادوی که در بلندی آسمان چپلک‌های شبگرد را شکار میکرد. پس از یک ساعت وقتی که هر سه مسافر از قلعه 10 میل دور رفتند، مسافه بین آنها نیز تغییر یافت. سواری یکم ناوکک به آن پیراهی دراز جنگلی رسید. پیراهه مثل خیابان و قله بیشه به اندازه چشم‌بست به چپ و راست دامن پهن کرده بود. پیش از آن که سواری یکم به این پیراهه اسب تازاند بر علم دلدیده بود. او اسبش را نگاه داشت و یک دو ثانیه به دور چشم دوخت. تمام دقتی وی برای بین قله بیشه نگرانده شده بود. او به عقب نگاه نمیکرد ولی دودلگی او بسیار دوام نکرد. سواره به قرار آمده اسب را مزد به پیش روانه شد و همانطور وقتی که سواری باران سیاه داشته با همین راه به دنبال او می آمد، سواری یکم را دید که اکنون سواری دوم فقط نیم میل از وی دور بود. سواری باران سیاه‌پوش برابر دیدن وی یک باره با آواز پست داد زد. گویا وی خوشنود بود که عاقبت شخصی را که 10 میل باز از عقبش اسب می‌داند دریافت کند.
ана аспро боз сесҳат ронда ӯ низ ба пайроҳа даромад, вале савории якум дар хам гашт, дар сиёҳии соя аллакай ғоиб гарда буд. Савории дуюм бе ҳеҷ дидулагӣ ба дунболи ӯ рафт ва дере нагузашта низ аз назар ғоиб шуд. пеш аз он ки савории сеюм ба ин ҷо расад, басе вақти зиёд гузашт ва он ду савории аввала бар ин ба беша надаромада, балки сари аспро ба канор байрангии беша гардонда, ӯ аспашро дар ҳамон ҷо баст ва аз байни бутазор уреб ба пайраҳа баромад. пештара бар ин ӯ дам ба дам гашта ба ақиб менигарист. гӯё ҳар чӣ ки дар он ҷо рӯй медод, аз воқеаҳои дар пеш шуда бохабар шуданӣ мешуд. боби 37. парешонӣ. бори дуюм зангулии задашуда ба наҳорӣ даъват мекард. ҳамаи ғуломон ҷамъ шуда ба наҳорикунӣ сар карданд. дар хонаи хӯрокхӯрӣ аҳли оилаи Поиндекстерҳо ҷамъ омада буданд. фақат Генри набуд. аввал ба набудани вай ҳеҷ кас эътиборе надоданд. вале вақте ки зиёдтар вақт гузашт, падар парешон шуд. дар сари дастархони наҳорӣ вохӯрии ҳамаи аъзоёни оила барпо мешуд. ин бача куҷо рафта бошад? бори чорум пурсид Вудли Поиндекстер. дар чашмои Луиза парешонӣ ҳис карда мешуд, вале падараш эътиборе надод. аҷоиб, Генри ягон бор ин хел ба наҳорӣ дер намекард, мегуфт плантатор. ҳар рӯз барвақттар аз хоб мехест ку? Рав Плутон ба хонааш рафт. гӯй ки мо аллакай наҳорӣ карда шудем. тезтар биёяд. дар хонааш нест, гуфт Плутон. аспаш ҳам нест, гуфт Зангӣ. мистер Генри бо аспаш рафтааст. ман пагоҳӣ барои ему хошокгирӣ рафта ба даромадам. набуд. вай хеле барвақт. мумкин шабона баромада рафта бошад. куҷо рафтанаш мумкин? гуфта боз пурсид Вудли Поиндекстер. колхан худро ба нодонӣ мезад. дар ҳамин вақт овози Плутон садо дод. аспаш, аспи мистер Генри. канӣ, худи Генри канӣ? пурсид Поиндекстер. не масса Вудли, бо изтироб ҷавоб дод Зангӣ. ӯ дар ин ҷо нест, масса Генри нест. вале беҷуръатона ба гап давом намуду. ба Плутон гуфтани ин ҳузновар аст. аспи вай дар он ҷо. аспаш дар куҷо? умедворам дар ҳуҷрааш не? не масса, дар астхонаам не, дар таги дарвоза. аспаш дар таги дарвоза? вале чаро гуфтани ин ба ту ғамангез аст? барои он ки масса Вудли, барои он ки аспи сиёҳ мушкини масса Генри мебошад. дуруст гап зан. хеле хунук. чӣ барои он ки? умедворам каллаи асп дар ҷояш ё худ думашро афтондааст. оҳ масса Вудли, Зангӣ аз ин хел чизҳо наметарсад. кошки асп каллаву думашро афтонда гум мекард. Плутон метарсад ки ӯ соҳибашро гум кардааст. чӣ? аспи Генриро афтондааст? ҳарза мегӯӣ Плутон? ҳеҷ мумкин нест ки асп писари ман барин чокбузсавори зӯрро афтонда бошад. ҳеҷ мумкин нест. ман намегӯям ки афтондааст. ман метарсам ки бадбахтӣ аз ин бадтаре рӯй надода бошад. масси кӯҳансоли азиз, ман дигар ҳеҷ чиз гуфта наметавонам. лутфан ба таги дарвоза баромада худтон бинед. канда гапзании Плутон, аз хусусан оҳанги гапзаниаш ҳамаро ба изтироб овард. на танҳо плантатор, вале ҳам духтар, ҳам хоҳарзода зуд аз ҷойҳои худ хестанд ва ба таги дарвозаи асиенда шитофтанд. ҳар он чӣ ки онҳо диданд фақат боиси тиратарин фикру хаёлҳо мегарданд. яке аз зангиҳои ғулом лаҷоми аспу зину афзолнокро дошта меистод. асп аз шабнами шабона тамоман тар буд ва зоҳиран хизматгор ҳанӯз ба вай даст нарасонда буд. асп пой мекуфт ки фириқ мекард. гӯё он навакак аз кадом як хатари муҳлик ҷон ба саломат бурда буд. кимчи чизи тира ба баданаш пош хӯрда буд. он аз шабнам тиратар, аз пашми ӯ сиёҳтар буд. китфонаш, пойҳои пешаш, ана зин аз хуни бастаи тира доғдор буд. ин асп аз куҷо тохта омада буд? аз дашт. ҳангоме ки вай дар байни пойҳо нуқтаашро
کشان با هدایت سبق طبیعی به سوی خانه و سینز تختمی اومد. زنگی او را در دشت دستگیر کرد. اسب از آن کی بود؟ این سوال را هیچ کس نداد. همه میدانستند که این اسب گنری پویندکستر می باشد. هیچ کس نپرسید خون کی چکیده اسب را داغدار کرده است. هر سه آنها درباره یک کس، درباره پسرش، درباره دادرش، درباره تقا بچه‌اش فکر میکردند. داخل بوده که آن سه نفر مایوسانه با آنها مینویسند داخل خون گنری پویندکستر بودند. آنها به این شبهه نمیکردند. باب 38 جستجو. پدری از غصه دیوانه گشته شهادت غم‌انگیزی را زود ولی ظاهراً درست فهمیده جسته به زین خونالو نشست و اسب را به سوی قلعه چارنال تازاند. کلخان به دنبال او رفت. این خبر به زودی در سر تا سر округ پنگ گردید. چابکسواران آن را به قد دریا و بالا پایان و دوردستترین پلانتاسیا برده رساندند که هندوها با پیراهی جنگ برآمدند. آنها پشت سر را از استخوان جدا کرده میگیرند. الکای خیلی نزدیک آمدند. گنری پویندکستر قربانی آنها گشت. گنری پویندکستر جوانی اصیل و بلند همت که سر تا سر تیخست یگان دشمنی نداشت بغیر از هندوها. خون این جوانی بیگناه را کی ریختنش ممکن؟ این گونه بیرحمی فقط از دست هندوها می آید. از سوارانی که در میدان قلعه این جمع آمده بودند هیچ کس شبهه نمیکرد که این جنایت را کمانچه ها صادر کردند. فقط نمیدانستند که چطور، در کجا و کی و این کار را کردند. دیگر داغ خون به سوال یکم روشن جواب میداد که صاحب اسب پرانده شده است یا اینکه هدفی نیزه گرده است. داغ‌های خون بیشتر در طرف راستی اسب دیده میشدند که از نمودش گویا کیمچی آنها را مالده بود. داغ خون هم بر کتف اسب هم در قنات زین نمودار بود. ظاهراً این آثار را جسد سواره هنگام لغزیده به زمین افتادن گذاشته بود. از حاضران بعضیا که حیات سرحدی را اثر گذاندند تجربه زیاد داشتند. حتی وقتی صادر شدن جنایت را دلپرانه معین کردند. از روی گفتی آنها از ریخت شدن خون بیش از 10 ساعت نگذشته است. الکای نصف روز بود. پس کشتار ساعت 2 شب روی داده است. سوال سوم ظاهراً از همه مهم بود. به هر حال اکنون در صورتی که جنایت الکای صادر کرده شده بود، جنایت در کجا صادر کرده شده بود، جسد را در کجا باید جستجو کرد و نهایت قاتل را از کجا باید پیدا نمود. این مسئله ها را شورای حربیان و پلانتاتورها که به طور تجلی به قلعه این جیغ زده شده بودند محاکمه کرده برآمد. رئیس کماندانت قلعه بود. پدر گنری در پهلوی او خاموش می‌ایستاد. جنایتکاران از جای جنایت از کجا باید یافت؟ در قطب‌نمای دشت اینچنین مثل قطب‌نمایی که دریانوردان راه نشان می‌دهد 32 خط تقسیم است. بنابر همین اکسپدیسیه که به جستجوی دستی حربی کمانچه‌ها می‌برآمد از بین 32 سمت قابل امکان از درستی آنها یکی را میتواند انتخاب کند. همه میدانستند که کمانچه‌ها در غرب زندگانی میکنند ولی این نهایت نامعین بود زیرا آنها در مسافت صدها میل کوچمانچگی میکردند. غیر از این هندوها با پیراهی جنگ برآمدند و به لیانه بر این چنین دیه از دیگر جایهای دور میتوانستند از شرق حمله بیارند. این مکر و حیله مقرری استراتژی کمانچه‌ها هندوها جنگاوران پرتجربه بود. توکلگویان تخمینا رفتن بیاندیشی می بود ولی چطور فهمیدن ممکن بود که از 32 راه امکان پذیر کدامش درست‌تر است. و گروه های نچندان کلان جدا شده به هر طرف رفتن لازم گفته تکلیف کردن معقول دانسته نشد و معیار آن را رد کرد. ممکن که هندوها 1000 نفر باشند و مقابل آنها زیادی نیست، فقط 100 نفر آدم فرستادن ممکن بود. از قلعه 50 درگون و تقریبا همین قدر سواره از پلانتاسیا حتما باید همراه عمل کنند. نباشد در صورت حمله و آسانی دسته را قسم تارمار میکنند. دلیل را اساسناک شمردند. حتی پدری غمزده و خواهرزاده که به نظر کمتر از تقویش اندوکی نبود راضی شدند که
ба фикри оқилонаи аксарият ки онро худи майёр дастгирӣ карда буд розӣ шаванд. ба ҳамин тариқ қарор карда шуд ки як отреди пурқувват шуда ба ҷустуҷӯ баромадан лозим аст. вале ба кадом тараф? оид ба ҳамоно муноқиша мекарданд. капитан ба мулоҳиза Слоумен таклиф куда мудда пурсид ки дафъи охир шахсе ки тахминашон кушта шудааст ба кадом тараф рафта буд. генри Пойндекстерро аз ҳама охир кӣ дида буд? пеш аз ҳама падар аз бачаи амаашро пурспос карданд. плантатор писарашро бори охир дар сари тамоми шом дида буд ва тахмин мекард ки пас аз ӯ хобиданӣ рафт. ҷавоби Колхаун муҷмал буд. ӯ бо ҳамроҳи тағоббачааш каме сонитар суҳбат кард ва дар дилаш таассуроте пайдо шуд ки пас аз хайру хуш ҷавон ба ҳуҷрааш рафт. чаро Колхаун ҳар он чизе ки дар ҳақиқат рӯй дода буд руст кард? чаро вай хомӯш истода ҳодисаи боғро ки шоҳиди он буд нагуфт? магар аз он рӯ набуд ки метарсед доир ба роли дар он бозидааш нақд карда дар ҳолати зиллатовар монад? ҳар чӣ ки набошад ҳақиқатро рӯйпош кард ва ҷавобе ки ӯ дод дар назди ҳозирон шубҳа ба амал овард. агар онҳо барои гумону шубҳа асос ё агар барои пурсупурс бештар вақт медоштанд, дурӯғу риё боз ошкортар мегардид. вале нохост масъала тамоман ранги дигар гирифт. соҳиби меҳмонхона Обердофер мунтазири таклиф нашуда худаш ба ин маҷлис омад. вай аз байни издиҳом гузашта эълон кард ки маълумоти муҳимеро хабар додани аст ки он шояд ба ҷавоби саволи бори охир кай Генри Пойндекстерро дида будед ва ба кадом тараф рафт ёрӣ диҳад. немис забони англисиро вайрон карда чунин нақл кард. морис Мустангер ки пас аз дуэл ба капитан Колхаун дар меҳмонхонаи ӯ истиқомат мекард, имшаб баромада ба ким куҷо рафт ва вақтҳои охир ин маротиби чандум аст. ӯ хеле бевақт гашта омад. соҳиби меҳмонхона ҳанӯз нахобида буд, чунки дар бар ҷавонон базм мекарданд. Мустангер ки кайҳо боз пули истиқоматашро надода буд, бархилофи интизории соҳиби меҳмонхона як сент намонда ҳамаашро ҳисобу китоб кард. худо худаш медонад ки ин пулро аз куҷо ёфта овард ва чаро ин қадар бошитоб монда рафт. фақат вай Обердофер медонад ки Морис Ҷералд аз меҳмонхонаи ӯ баромада равон мисли ин ки ба шикори мустангерҳои ваҳшӣ мерафта бошад. тамоми асбоби анҷомашро гирифта буд. бинобар ҳамин соҳиби меҳмонхона қарор дод ки мустангер ба шикор рафт. вале ин ҳама ба масъала чӣ муносибат дорад? муносибати хеле калон. вақте ки шоҳид оқибат ба баёни далелҳои басе қатъӣ гузашт, ин фақат дар эзоҳ маълум гардид. яъне пас аз 20 дақиқаи баромада рафтани Мустангер, Генри Пойндекстер дарро тақ-тақ зад. ӯ мехост мистер Морис Ҷералдро бинад. вақте ки ба вай гуфтанд ки Морис рафт ва ба кадом тараф рафтанашро фаҳмонданд, Пойндекстери ҷавон гӯё ки Мустангерро дарёб карданӣ шуда бошад, зуд ба тарафи нишондодашуда асп давонд. ҳама он чӣ ки Обердофер медонист аз ҳамон чӣ ки нақл карда тавонист ҳамин буд. агарчи дар маълумотҳои гирифташуда баъзе норавшаниҳо бошанд ҳам, ба ҳар ҳол онҳоро асос карда ба кофтуков шурӯъ намудан мумкин буд. агар Генри Пойндекстер ҳамроҳи Морис Ҷералд, Морис Мустангер ё аз қафои ӯ рафта бошанд, пас ӯро дар ҳамон роҳи ҷустуҷӯ кардан лозим аст ки Морис Мустангер бояд ба он равад. оё ягон кас дар куҷо будани кулбаи Морис Мустангерро медонад? ҳеҷ кас аниқ инро намедонист. баъзеҳо тахмин мекарданд ки он бояд дар ким куҷо канораҳои Нуэсес дар шохоби аламо бошад. ба ҳамин тариқ барои он ки изи ҷавони гумшуда ё ҷасади ӯро ёфта шавад, қарор карда шуд ки ба тарафи аламо рафтан лозим аст. шояд дар ҳамон ҷо ҷасади Морис Мустангерро ҳам пайдо кунанд. дар он сурат на фақат қасоси ваҳшионаи кушта шудани як кас, балки ҳардуи онҳоро гирифтан лозим мешавад. боби 39 кӯлмаки хун. бо вуҷуди он ки отряд аз отради муқаррарии сокинони сарҳадӣ бисёртар буда ба ҷустуҷӯи ҳамсояи раҳгумзадаашон баромада бошад ҳам, бағоят эҳтиёткорона пеш мерафт. барои ин далелҳои ҷиддӣ буданд. ҳиндуҳо дар пайроҳии ҷанг буданд. пеш разведкачиҳо ва пайгирҳо фиристода шуданд ки вазифаи онҳо ёфтани вай ва фаҳмидани аҳамияти онҳо буд. дар дашт
که با مسافه 10 میل غربتر از لیون پهن گردیده بود آنها هیچ گونه ایز نیافتند. زمین آنجا چنان سخت و خشک بود که در آنجا فقط اسب چهارنعل تاخته ایستاده نقش پای گذاشته میتوانست، ولی در اینجا این گونه ایزها نبودند. در مسافه 10 میل دور از قلعه همواره را بیشه بریده میگذشت که با شمال غربی و جنوب شرقی کشیده شده و پرتزاران حقیقی تیخس بوده. درختهایشان یک سره لیان پیچانده این بیشه را چی برای آدم و چی برای اسب قریب گذشتن نشاننده میکرد. پیگیرها میدانستند که این پیرها با علما و اتریاد را به آن برند. با زودی سواران دیدند که یکی از پیگیرها که پیش پیاده میرفت در دامن بیشه ایستاده آنها را منتظر است. چی گپ شد؟ از دیگران پیشتر گذشته به او نزدیک رفته پرسید: مایور ایست؟ ها مایور. این ایزی بسیار. به اینجا نگاه کنید. انا به این جایی که زمین ملایم است میبینید ایزی سومی است. دو است مایور. با احترام گپی مایور را اصلاح کرده گفت پیگیر: درست، ایزی سومی 2 است. اون طرفتر گویا ایزی 4 سوم. ولی آنها ایزی همان 2 است میباشند. آنها اول به همین پیرها بالا رفتند و بعد به قفا برگشتند. نقص سپینگلر، تو در این باره چی میگویی؟ من به پیرها دور نرفتم و بسیار چیزها سربسته میمونند، جواب داد سپینگلر و به قلعه رزویدکچی شده خدمت میکرد. ولی با وجود این یکی در همین جا آدم کشتند. چگونه دلیل ها داری؟ مگر جسد رو یافتی؟ نه. نباشد چی یافتی؟ خون، کلمک خون. گویا که آن از رنگ گاوی یابایی ریخته شده است. آمده خودتان بینید. ولی پیچیدگی‌کنان به گپش دوام نمود. اگر خواهید که من درست کرد ایسا تحقیق کنم و دیگران فرمایید که نزدیک نیایند، خصوصا آنهایی که پیشرفتند. ظاهرا این تاکیدی وی به پلانتاتور و خواهرزاده وی دخل داشت که پیگیر به قریه چشم به آنها نگریست. خوب شد، جواب داد مایور. خاطرجمع باش سپینگلر، و تو هیچ کس خلل نمی‌رسد. جنتلمن ها التماس میکنم که یک چند دقیقه از اینجا نجنبید، پیش نروید، چون که سپینگلر باید پایها رو معاین کند. وی فقط مرا همراه خود برده میتواند. فرمان مایور با آهنگ پرنزاکتی التماس داده شده بود، زیرا او با آدمان گم میزد که آنها بی‌واسطه به وی اطاعت نمیکردند، ولی همه بیقیل و قال این سپارش را اجرا کرده در جایهای خود ایستادند. در صورتی که خودی مایور از پس رزویدکچی روان شد. سپینگلر از پکی تقریباً 50 قدم طی کرده ایستاد. دیدید مایور؟ به زمین نشان داد و کور هم این را میبیند، جواب داد مایور. کلمک خون از آنی از گپی تو درست، چنان کنان که گمان کردن ممکن است که در اینجا گاوی دشت را کشتند. اگر این خونی آدم باشد جای شبهه نیست که الکی در قید عیار نیست. تا تیره شدن خون او جان داده است، گفت پیگیر. و فکری تو سپینگلر، این خونی کیست؟ این خونی همون کسی است که ما میکوبیم است، پسر پلانتاتور پیر. بنابر همین من نخواستم که او با ما بیاید و فکری من حقیقت را از او روز کردن لازم نیست. از دو سر امروز نباشد فردا نباشد پس فردا او این را میفهمد. گپتان درست مایور، ولی به هر حال ما باید انیق کنیم که جوان رو چطور کشتند. انا به همینش من صرفم رفتن نمیتوانید. البته او را هندوها کشتند، آخر او را کومانچه ها کشتند. هر کس باشد هم هندوها نه، گفت دلپرانه گفت پیگیر. چرا تو این طرف فکر میکنی سپینگلر؟ اگر هندوها به اینجا می آمدند ما ایزی سومی 2 اسب نه بلکه ایزی 4 اسب را میدیم. این گپ درست. گمان است که کمانچه ها توکل کرده تنها درفتند. مایور، یگان کمانچه و عموما از هندوها یگان کس این کار را نکرده است. در پیرها فقط ایزی سومی 2 اسب نمودار است. میبینید ایزی نل. همین ایزها گشته قفا رفتند. اسبان کمانچه ها نل ندارند مگر فقط دزدی نباشند. سوار هر 2 اسب هم سرخپوست نه بلکه سفید پوست بودند. یک قطار ایزها ایزی سومی مستنگ کلام بوده، قطار دوم ایزی اسب ذات امریکایی میباشد. وقتی که به طرف غرب رفتن آنها مستنگ پیش میرفته است. این را از روی ایز معاین کردن ممکن که ایزی وی را ایزی دیگر زیر کرده است. در بازگشت ایزی اسب ذات امریکایی پیش بوده، مستنگ از پس وی می آمده است. ولی حالا گفتن دشوار است که یک سواره از پس سواره دیگر در کدام مسافه می آمده است. اگر ما به جایی که هر دوی آنها به قفا برگشتند رویم احتمال فهمیدن آسان‌تر شود. این باید نزدیک باشد. خوب شده است، به همانجا میرویم، گفت مایور. من حاضر سپارش میدهم که هیچ کس از پس ما نیاید. مایور برای آنکه همه شنود با آوازی بلند
سپارش داده از پس سپینگلر رفت. اینها قریب در مسافه 400 یارد نمایاندند، ولی مایور آنها فقط در جای زمینش ملایم در سایه درختان فرق کرده میتوانست. پیگیر گفت که تخمینا تصدیق گردید و سمت غرب مستنگ پیش میرفتد و در بازگشت از قفای اسب ذات امریکایی میآمد. از همین جا آن طرف ایست دیده نمیشد. در همین جا در دو اسب به عقب برگشته بودند. نخود پیش از آن که به قفا روند آنها ینگ بودند. در زیر سفیداری عظیم ایستادند. زمین اطراف که تماما به سوم اسبان کوفته شدند و طوری روشن از این شهادت می‌دهد. سپینگلر از اسب پیاده شده با دقت به آموختن ایستها شروع کرد. آنها در اینجا همراه بودند. زمین را از نظر گذرانده گفت و آنچه وقت ایستادند، ولی هر دویشان به زین نشسته آرامانه گپ زدند. این کار را باز بیشتر چگیل میکند. بعد باید سوار گپشان گریخته باشد. اگر راستگوی سپینگلر تو جادوگری حقیقی هستی، لطفاً گوی که همه این را چطور تو فهمیدی؟ از روی ایست مایور، از روی ایست. این خیلی آسان. دیده ایستاده ایم که ایستها جا یکدیگر را زیر میکنند. پس اسبان در اینجا در یک جا یک وقت همراه بودند، ولی آنها آرام نایستاده پای میکوفتند. سواران در اینجا خیلی بسیار ایستادند. یک سیگار را کشیده تمام کردند. انا پس مانده سیگارهایشان و تماکویی که از سیگارهای مانده است از چوبوق پر نمی شود. پیگیر خم شده پس مانده سیگار را گرفته به مایور داد. بنابر همین به گپش دوام نمود. پیگیر: من به قرار آمدم که سواران با همدیگر عداوت نداشتند. در صورتی که آدمان پس از یک دقیقه گلوی یکدیگر را بریدن یا کله همدیگر را زده مجق میکردند ایستاده همراه تماکو نمیکشند. مناقشه فقط پس از آن روی داده است که سیگارها دود کشیده شدند. همین طور هم میشده است. من به این شبهه نمیکنم. هر یکی از آنها کار دیگرش را کرده است. چطوری که انا بعضی نشستن شما درست باشد و همان طور درست است. کی هلاک گردیده است؟ صرفم رفتن دشوار است. میستر پویندکتر بیچاره دیگر هیچگاه گین را نمیبیند. همه این خیلی اسرارآمیز گفت مایور. ها سبیل ماند. ولی جسد کجا شدنش ممکن؟ من هم در همین مسئله معاینه آب کرده شدم. اگر هندوها میکشتند از نابود شدن جسد من یگان قدر تعجب نمیکردم. آنها او را به خود بردنشان ممکن بود. ولی هندوها به اینجا نآمدند. یگان نفر سرخپوست نآمده است. به گپم باور کنید مایور که این از سوارها یکی دیگری را پرانده است، ولی به جسد چیکار کرده باشد نمیدانم و احتمال تنها خودی او این را گفته میتواند. فوق‌العاده عجیب خطاب نمود مایور. فوق‌العاده پراسرار. شاید حالا کشودن این اسرار به ما میسر گردد. و گپش دوام نمود سپینگلر. ایزی اسبان را یافتن لازم که پس از صادر شدن جنایت آنها به کدام طرف تاخته رفتند. شاید دانستن یگان چیز میسر گردد. در آنجا دیگر هیچ کارمان نماند. باید قفا برگردیم مایور. به او گفتن لازم. به میستر پویندکتر. ها بسیار خوب. باوری داری که مقتول پسری است؟ نه، این رو من تصدیق کرده نمیتونم. من فقط به آن باوری دارم که پیرمرد پویندکتر سواری یکی از پویندکتر که شاهد جماعت بودند سواری اسب لاغر امریکایی به آنجا میرد. من ایسها رو مقایسه کردم و اگر پویندکتر جوان سواری اسب همین بود است، در آن صورت و زنده بودنی او امید کم است. خیلی شبه‌انگیز است که سواری دوم از پس او رفته است. سپینگلر هیچ تخمین نمی‌کنی که سواری دوم کجاست؟ هیچ. اگر نقش پیرمرد دافع نمی‌بود شد هیچگاه موریس مستنگر به خاطرم نمی‌آمد. راستی گپ این ایزی مستنگ نالدار است، ولی من ضمناً ضامن شدم نمیتوانم که این محض مستنگ موریس باشد. در گمان جوانی ایرلندی راستی گپ به آزار تاب نمی‌آورد، ولی به نظرم او از آن آدمانی نیست که از روسی به سوی آدم تیر خالی کند. و فکرم گپت درست. اگر پویندکتر جوان کشته شده باشد ما او را موریس مستنگر کشته شده باشد. درباره آنها احتمال جنگ تن به تن حلال روی داده است و
плантатор мағлуб шудааст. Ман инро ҳамин тавр мефаҳмам. Вале ғасб шудани ҷасад ягон одам 2 кварта худро талаф дода зинда намемонад. Ягон маро гаранг мекунад. Изҳоро гирифта рафтан лозим. Шояд онҳо моро ба ҳалли муаммо бурда расонанд. Фикрамро ба пирамард гӯям, не, зоҳиран наф надорад. Ӯ аллакай бо ҳадди кифоя бисёр медонад. Агар ба ман ин ҳақиқати даҳшатангезро оҳиста оҳиста биёяд, дарду ғамаш сабуктар мешавад. ҳар он чӣ ки мо дидем дар ин бора ба ӯи чиз нагӯй. Ба ҳамин ҷои хун расидагӣ баргарду, изи гашта рафтагиашонро ҷустуҷӯ кун. Ман бинам, кӯшиш мекунам отряду аз паси ту тавре бубарам ки ҳеҷ кас ягон чизро набинад. Хуб шудааст майёр, гуфт пайчнод. Зоҳиран ман пай мебарам ки ба қафо ба куҷо мебаранд. Барои ин кор ба ман 10 дақиқа вақт диҳед ва бо ишораи ман ба роҳ бароед. Спинглер инро гуфта ба ҷое ки кулмуки хун буд гаштон рафт. Дар он ҷо баъзе рӯякӣ аз назар гузарондан ӯ сари аспро ба пайроҳии паҳлӯӣ гардонд. Дар вақти таъин шудаи садои баланди пуштакашии ӯ шунида шуд. аз рӯи овоз пайшинос қариб 1 мил дур рафта буд ва акнун аз ҷои ҷинояти даҳшатангез анча дар канор мемонд. майёр ки аллакай ба назди отряди худ баргашта буд, овози сигналро шунида фармони рафтан дод. ӯ аз паҳлӯи пирамард Поиндексер ва якчанд плантатори давлатманди дигар роҳ мерафт. қади аз кашфи пурасрори пайшинос ягон касро огоҳ накард. боби 40 тири нишонадор. отряд пеш аз он ки ба пайгӣ расида гирад, воқеӣ на чандон калоне рӯй дод. майёр одамонашро ба пайраҳа не, балки рост аз байни беша гузаронда буд. инро қасдан интихоб карда нашуда буд. майёр мехост ки хунро читаро ки пайшинос тахмин мекард онҳо надида гузаранд. ҷои даҳшатангез чет монд. ғайр аз майёру пайшинос дигар ҳеҷ кас дар бораи кашфи ғамангез чизе намедонист ва отряд хушбахтона ҳеҷ чизро нафаҳмида ба пеш ҳаракат кард. онҳо аз пайроҳии борики дарандагард ба зур гузашта мерафтанд. бинобар ҳамин гумон буд ки ду савора паҳлӯ ба паҳлӯ рафта метавонистанд. пайраҳа ҳар ҷо васеъ шуда ялангиро васеъ мекард, вале баъд аз якчанд ярд танг шуда ба даруни паттазор медаромад. вақте саворон ба яке аз ялангиҳо баромаданд, кадом як дарранда ҷаста аз зери бутаҳо баромад ва рӯи алафҳо тохт. пӯсти сурхшатобу зарди даррандаи хушандом аз доғҳои тирии нақшунигор хат буд. бадани фарбеҳи зуғуташакли ӯ ба думи дароз дар байни 4 пои чандиру зӯру тавонояш ба назар таҷассуми чаққонӣ ва пурқувватӣ буд. ин паланг ҳатто дар ин гӯшаву канори дурдаст даррандаи камёб буд. барои шикорчиён ин як васвасаи бағоят калон буд ки ба маълулии вазифаи экспедитсия нигоҳ накарда ду кас аз қафои даррандаи дар гурез тир холӣ кард. ин каси колхаун ва плантатори ҷавоне буд ки аз паҳлӯи ӯ мерафт. паланг ҷо ба ҷо афтида буд. тир ба дарозии сутуни муҳрии дарранда гузашта рафта буд. ифтихори тири бо муваффақият парвонда шуда ба кадоми яке аз онҳо тааллуқ дошт. ҳардуйшон ҳам колхаун ҳам плантатори ҷавон онро ба худ нисбат медоданд. онҳо баробар тир холӣ карда буданд, вале фақат як тир ба нишон расида буд. ман ба шумо исбот мекунам, аз асп фуромада дилпурона гуфт капитани Мустафӣ. ӯ ба паланги мурда наздик рафт, кордро аз ғилоф бароварда ва ба ҳозирон рӯ оварда гуфт: тир дар бадани ҳайвон мондааст. ҳамтуне ҷентлменҳо, агар тири ман бошад, дар он ҳарфҳои аввали ном ва номи падар КК ҳамроҳи ҳилол нақш кунонда шудааст. тирҳои ман бо спорчи махсус тайёр карда шудаанд ва ҳамеша аз рӯи онҳо сайданро дониста мегирам. колхан худистоёна тири аз бадани паланг гирифта шударо бардошта нишон дод. пай бурдан душвор набуд ки ӯ рост мегӯяд. касони кунҷковтар онро диданӣ шуда наздиктар омаданд. дар рӯи тир ҳақиқатан ҳарфҳои аввали ном ва номи падари колхан нақш ёфта буд ки ба ҳамин тариқ баҳс ба фоидаи плантатори ҷавон ҳал нагардид. баъди ин дери нагузашта отряд ба ҷое ки
пайшинос мунтазир буд наздик шудан ва ӯ роҳро давом дода осияду аспаси худ буд. дар ҳамин ҷо акнун изи сумми ҳар ду аспи навдор дида намешуд. фақат изи як асп дидан мумкин буд, вале чунон норавшан буд ки ҷо ҷо фақат пайшинос дида метавонист. из аз байни паттазор гузашта гоҳ ба ялангиҳо мебаромад. ниҳоят давр зада онро каме дуртар ба ғарбии ҳамон пайраҳа баровад. агарчи Стинглер пайшиноси аввалиндараҷа набошад ҳам, ба ин ӯ из чунон тез асп меронд ки дигарон ба зӯр ба вай раста мегуфтанд. ӯ изи кадом асп буданашро аллакай пай мебурд. ӯ медонист ки ин ҳамон мустанги дар таги сафедор истодагӣ мебошад, ки савори ӯро сигор мекашид. ҳамон мустанге ки изи чуқури сумҳояш дар рӯи замини хуни одамро ҷабидагӣ монда буд. вақте ки пайшинос танҳо монд, изи аспи зоти америкоиро низ дида баромад. вай фаҳмид ки ин из гашта ба дашт мебарад ва аз он ҷо омада буданд, ки шояд баъд ба плантатсияи Леона бибарад. вале умедаш гӯё ба ин из мустанг бештар буд, ки Стинглер ҳар қадар ба он машғул мешуд ва метавонист ба пай бурдан, эҳтимол ҳатто ба ошони худи ҷинояткор рафта расад. вале изи ҳамдигарро зер кардани рафтани ҳар ду асп пайшиносро чӣ қадар дар ҳайрат монда бошад, мустанг камтар ҳайрон насохт. ин рост намерафт. чӣ тавре ки одатан савора аспро меронад, он гоҳ пештов мехӯрд, гоҳ каҷмакаҷ, гоҳ рост мерафт, гоҳ чарх мезад, мисли ин ки дар болои мустанг савора дар рӯи зин хобонда баста шуда бошанд. изи аспе ки ҷинояткор савори он буд, пас аз одамкушӣ ӯро чорхез давонда шитоб менамуд. оё ҳамин хел шуданаш мумкин буд? пайгир намедонист ки чӣ фикр кунад. ӯ сару калобашро тамоман гум карда буд ва ҳангоме ки майёр хусусияти изро аз вай пурсид, ошкоро ҳаминро гуфт. аммо он чӣ ки ба зудӣ ба чашмаш намудор гашт ва он чӣ ки дар айни ин замон ҳамаи мушоҳидаткунандагон диданд ва на фақат ба кушодани сир мадад кард, балки баръакс онро боз ҳам нофаҳмтар гардонд. зиёда аз ин фарзу тахмин ва фикру хаёли нохост ба даҳшати мубаддал гардид, ки ҳамаро ба як бор фаро гирифт ва ҳар кас тасдиқ карда наметавонист ки барои ҳамаи ин асос набуд. агар шумо савораеро ки дилпурона ба болои асп нишаста, пойҳояшро ба ӯзангу гузаронда, ҷилавро сахт ба даст доштааст, дар назари аввал мисли садҳо саварагони дигар буд, аммо дар сурати бодиққаттар нигаристан дар вай ким чӣ гуна аҷоиботро медидед ва нохост мефаҳмидед ки сараш нест, наход ба даҳшат намеафтодед. маҳз ҳамин гуна манзара дар пеши назари онҳо намоён гардид, мисли ин ки аз пешшон ҷарраи бетак баромада буд. ҳамаашон баробар лаҷоми аспонро кашиданд. офтоб аллакай ғуруб мекард. қурси оташини он қариб ба рӯи алаф мерасид ва нурҳои сурхи он рост ба чашм зада онро хира мекарданд ва ба дидани чизе имкон намедод. бо вуҷуди ин ҳама баръало медиданд ки андоми аҷоибхилқа дар пеши назари онҳо номоён гарда буд. савории бесар аст. агар аз ҳозирон фақат ягон кас мегуфт ки ин савории бесар дидааст, эҳтимол ӯро масхара карда девона меномуданд. ҳатто агар ду кас инро тасдиқ мекард, онҳоро ҳам ба девонагӣ гунаҳгор кардан мекарданд. вале он чӣ ки ҳама баробар диданд, боиси шубҳа гашта наметавонист ва баръакс, агар ягон кас инро инкор мекард, дар он сурат ӯро девона мепиндоштанд. аммо ҳеҷ кас шубҳае накард. ҳама бо диққат ба як сӯй ва он менигистанд ки ӯ савории бесар буд ё хӯсаи моҳирона сохта буд. оё ин хӯса буд? агар набошад пас чӣ буд? ин савол ба дили ҳама баробар пайдо шуд ва аз бас ки ҳеҷ кас ҳатто барои худ ҷавоб ёфта натавониста, ҳама лаб накушода хомӯш монданд. ҳарбиён ва ғайриҳарбиён ба болои зин нишаста маътали шаҳру баён буданд, вале ҳеҷ кас онро дода наметавонист. фақат нидоҳои пасти тааҷҷуб ва даҳшат шунида мешуданд, аммо ҳеҷ кас ягон тахмин намегуфт. вале баробари онҳо истодан ӯ низ истод ва ба назар чунин менамуд ки чӣ тавре ки онҳо ба вай беэътимодона менигаранд, ӯ низ ба онҳо ҳамин тавр менигарист. иблис аст. бар асп савор нохост фарёд зад яке аз сокинони пурдидии сарҳадӣ, ки ӯро ҳеҷ кас тарсончак
номидан мумкин набуд. қасам мехӯрам ки иблис худаш хандаи дағалаш ки ба он носазое илова намуд ки ҳозирон ҳангоми басе беҷуръаттарро зиёдтар тарсонад ва гӯё ба худи савории бесар таъсир кард. ӯ якбора сари аспашро гардонд ва асп девонавоз шиҳа кашида ба чорхез даромад. савории бесар рост ба сӯи офтоб асп ронд ва гӯё ба қурси рахшандаи ворид шуда бошад. дере нагузашта аз назар ғоиб гардид. боби 41. чор савор. дастаи саворон ки майёр ба онҳо сардорӣ мекард дар ин пагоҳии таърихӣ ягона дастае набуд ки аз қалъаи Инҷ ба роҳ баромада буд. хеле барвақт қарибии бомдод ба ҳамон тараф ба сӯи дарёи Нуэсис даста на чандон калон 4 нафарӣ равона шуд. гумон буд ки он дар ҷустуҷӯи ҷасади Генри Поиндексер баромада бошад. дар он барвақтӣ ҳанӯз касе гумон намекард ҳеҷ набошад гум шудани Генриро ҳеҷ кас намедонист. аспи ба савора ҳанӯз хабари ғамангезро наоварда буд. посёлка дар хоб буд ва намедонист ки бегуноҳ хун рехта шудааст. сарфи назар аз он ки ҳарду отряд дар як ҷо ба роҳ баромаданд ва ба як самт равона шуданд, дар байни саворон ин отрядҳо ҳеҷ як умумият набуд. онҳое ки ба пеш баромада буданд испаниҳо буданд ё худ дурусттараш дар рагу паяшон хуни испанӣ буд. дигар хел карда гӯем онҳо мексикоиҳо буданд. барои инро пайхас кардан на дониши махсус талаб карда мешуд, на мушоҳидакорӣ. танҳо ба онҳо нигристан кифоя буд. тарзи аспсаворӣ, миёнҳои борик ки ба туфайли зинҳои баланд махсусан маълум буданд, серапеҳои дурахшони ба китф партофташуда, шимҳои бахмалӣ, маҳмесҳои калони ба пошнаи мӯъзаҳо басташуда ва оқибат самбрероҳои сиёҳи лабпарвасӣ. ҳамаи инҳо аз мексикоӣ буданашон ё одамоне ки расму таомули мексикоиро қабул карданд шаҳодат медод. бале, ин 4 нафар бешубҳа мексикоӣ буданд. пӯсти гандумгун, мӯи сиёҳи кӯтоҳ қайсизадашуда, риши фонашонро, чеҳраи тарҳаш зебо. ҳамаи инҳо ба одамони типи шакли испанӣ атсиёқӣ ки акнун дар сарзамини бостонии Монтесума зиндагӣ мекарданд ҳис мешуд. яке аз савораҳо назар ба ҳамроҳонаш басе таномандтар буд. аспи вай аспи дигарон беҳтар, сару либосаш бошкӯҳтар, аслиҳааш аз асли ҳамроҳонаш зарифтар буда. аз рӯи боқимонда лавозимоти сафар дидан мумкин буд ки вай саркардаи он даста мебошад. ӯ ба таги 40 расида буд. агарчи ба туфайли пӯсти тунуки рухсор ва бекенбарди кӯтоҳи бодиққат қайчизадааш ба назар ҷавонтар менамуд. агар нигоҳи сарди бо илтифотона аз қиёфаи турфаш намебуд, дағалӣ ва бераҳмии сиришти ӯро ошкор мекарданд. шояд ӯро хушрӯй номидан мумкин буд. ҳатто табассуми даҳони хуштарҳаш бо 2 қатор данонҳои баробари симзадааш ин таассуротро кам карда наметавонист. дар ин табассум кимчи иблисонае буд. на аз рӯи қиёфаи рафиқонаш ба ӯ номи ҳайвонеро дода буданд ки дар ҳамвории тиқас нағз маълум буд. ӯ барои феълу атвор ва коли рафтораш тахаллуси ногуворе гирифта буд. чӣ шуд ки элкоид ин қадар барвақт сафари дашт карда буд? зоҳиран ӯ тамоман ҳушёр буд ва ба болои ин ба даста сардорӣ мекард. охир якчанд соат пеш аз ин ӯ дар ҳакалаи худ маст мехобид ки на фақат меҳмонро муаддабона пазироӣ накарда буд, балки ҳатто зоҳиран нафаҳмид ки ба кулбааш қадам ранҷа фармуданд. фаҳмондани ин тағйироти ногаҳонӣ то як андоза аҷиб чандон душвор надорад. басанда мебуд ки агар ҳикоят кунем ки пас аз ҳакалаи ӯ баромада рафтани колхон ва то вохӯрии мо бо элкоид се ҳамшаҳрии ӯ ки аз он лаҳза то ин дам чӣ воқеа рӯй дод намедонистанд. колхон баромадаравон дари ҳакалиро напӯшид ва он
пагоҳӣ кушода истод ва эл коид бошад, ҳамоно мехобид. Субҳидам ӯ аз хунукӣ аз нам бедор шуд. Ин як каме ӯро ишор кард. Ӯ ҷаста аз гад хесту калавида рӯи хона гаштан гирифт ва боз ба даруни ба хунукӣ лаънат мехонд, ҳам ба он ки хунукиро ба дарун даровардааст. гумон кардан мумкин буд ки ӯ дарҳол онро мепӯшад, вале ин корро накард. Агар роҳҳои деворҳои кӯҳнаро ба назар нагирем, дар ягона рахнае буд ки равшанӣ медаромад ва равшанӣ бошад барои иҷрои он қасду нияте ки лозим буд ба мақсади иҷрои он хеста буд. аммо равшании хокистарранги суфугоҳӣ ки аз дари кушода ба хона медаромада бошад, ҳанӯз кулбаро хам равшан мекард. эл коёт чор тарафро мекофт. пешпо мехӯрд, ҳақорат медод ва оқибат чизи дар корияшро ёфт. обкадӯи калоне ки аз гулӯ сурох карда тасма гузаронда шуда буд, хизмати зарфи обгирӣ ва аксар вақт хизмати майи шароб бар ин нӯшокиҳоро иҷро мекард. чун марди мексикоӣ доҳани обкадӯро кушод, бӯе ба гирду атроф паҳн гардид ки ин бӯй аз он шаҳодат медод ки ба наздикӣ дар даруни зарф арақ буд, вале аз рӯи ҳақоратҳои баҷаҳлонаи соҳибаш маълум мегардид ки он акнун холӣ мебошад. ҳазор лаънат! бо ясу ноумедӣ бадхашмона фарёд заду ва обкадӯро меафшонд ки ба холӣ буданаш он тамоман боварӣ ҳосил кунад. як чакра нест ва доругӣ ҳам ёфт намешавад. забонам ба комам часпид, ҳалқам чунон месӯзад ки гӯё ягон манқали ангишти сӯзонро гузаронда бошам. ҷин занад. ман дигар тобу тоқат надорам. чӣ бояд кард? субҳ медамад. ноилоҷ ба посёлка рафтан лозим. шояд сеньор дофер барои дастгир кардани паррандачаҳои сархез аллакай доми фиреби худро кушода бошад. модоме ки ҳамин тавр бошад, коёт ба наздаш ҳозир меравад. елкоит обкадӯро ба гардан овехт ва сирапиро ба кит партофта роҳи посёлкаро пеш гирифт. толеаш тофт. обердофер дар бар такудав карда ба меҳмонони нобаҳангом якчанд сарбоз ки барои тарк кардани ҳалқашон пинҳонӣ аз казарма гурехта омада буданд хизмат мекард. майн гот, мистер Диас, ба меҳмони нав салом дода гуфт соҳиби бар, ва маҳз барои як кас ки медонист нақд пул медиҳад, 6 миҷозеро ки ба қарз менӯштанд бетакаллуфона ба ҳоли худ гузошт. майн гот, ин шумоед ки дар ин субҳи барвақт сари по истодед. медонам ки шумо чӣ мехоҳед. мехоҳед ки ман обкадӯи шуморо бо арақи мексикоӣ пур кунам? ага, номаш чӣ буд? агардиенте. ёфте кабалеро, айнан ҳамон чизе ки ман мехоҳам. $1. ин $1 мешавад. карамба, ман ин чизро чунон тез харида меистам ки нархаш нақд дар хотирам аст. ана ин танга ва ана ин зарфро гиред. обро пур кунед, зуд бошед. шумо хуштоб доред, гер Диас. ман шуморо маътал карданӣ нестам. дар дасти мустангон шикор карданӣ ҳастед. метарсам ки ирландӣ аз шумо пеш гузашт. баромада рафтагиаш шаб буд. шаб аз низ гузашта буд ки аз меҳмонхонаи ман баромада рафт. барои саёҳат ин хеле барвақт. ин мустангер мистер Морис Ҷералд одами аҷоибест. ҳеҷ кас ҳеҷ гоҳ намедонад ки вай аз вай чиро нигарон шудан лозим. ман дар ҳаққи вай гапи ганда гуфта наметавонам. ӯ иҷоранишини нағз буд. одами бадавлат барин саховатмандона ҳисобу китоб кард ва боз пули бисёре монд. майн гот, кисаҳои вай пур аз $1 буданд. хабари ба дасти мустангон рафтани марди ирландӣ чӣ тавре ки обердофер гуфт мексикоиро хеле шавқманд кард. ӯ шавқи худро аввалин бор бо нидои пасту тааҷҷуб, баъд низ бо бесабрие ки ҳоло ба ҳарзагоии немис гӯш андохта ҳар як имову ишораи вай ҳувайдо мегардид, ифода менамуд. вале ӯ кӯшиш мекард ки ҳаяҷони худро пинҳон дорад. ба ҷои ин он ки обердоферро пустуҷӯ кунад, беэҳтиёна ҷавоб дод. корам чӣ кабалеро. дар даст мустанг аз ҳаҷи бисёр. барои шикорӣ ҳама мерасад. тезтар бошед, сеньор. агаренти маро диҳед. немис аз бурида шудани ғайбаташ ки каме ранҷур гардида буд, зуд обкадӯро ба арақ пур кард. бо вуҷуди ташна буданаш Диас даҳони обкадӯро накушода аз дар баромад ва гӯё ҳатто онро фаромӯш карда буд. ӯ акнун аз кимчӣ дар ошуфтаҳол буд ки он зӯртар аз майлу хоҳиши нӯшидан буд. вай дарҳол ба хона барнагашт, балки аввал ба се кулбае ки дар канори посёлка буд, ҳамин гуна дӯстдорони даромади осон зиндагӣ мекарданд, сархалонд ва пас аз он роҳи ҳакалаи худро пеш гирифт. дар бозгашт эл коёт изи суми аспи навзадаеро дид ки
و پرخواست کرد که او را به درختی نزدیک خکله بستند. карамба جین زند. کاپیتان امریکایی این شب به همینجا آمده بود است. جین زند. من ارنگ در خاطر دارم، ولی به نظرم چنین می‌نمود که او را در خواب دیدم. سبب به اینجا آمدنش را پی میبرم. او از رفتن دان موریس آگاه شده است، چون او قرار داد که من از خواب تیر شدم یقین به اینجا میاد. همش به گفته وی اجرا کرده می شود. در سرخانه من بعدی وی به من لازم نه. $1000 کرایه پول برابر این پول را گرفتم. من برای گرانده میروم و کوشش میکنم با ایسیدورا آشتی کنم. کویت خود به خود این خانه را گفت در خکله فقط همان قدر وقتی استاد که در این مدت سراسیمه‌وار یک چند برده گوشت بریان را فرو داده از بالایش یک قلطی کلان اگواریند را نوشید. بعد اسبش را دستگیر کرده زین زد. узангоҳои калонашро овехт. карабини хурдакак ро ба қоши зин баст. ба ҳар ду ғилоф як тапончагӣ андохт. мачетаи ғилофа чармиро ба миён хамоил карду ҷаста ба зин нишаст ва дар тоз равон шуд. ҳар ду дӯсти коёт гӯё аллакай аз нақшаҳои вай огоҳонда шуда буданд. ба ҳар ҳол онҳо медонистанд ки ҷои амалиёт аламон хоҳад буд. вақте ки диас дар ибтидои роҳ сари аспашро ба дигар тараф гардонид, онҳо ба вай фарёд заданд ки ба дигар роҳ равад. ман аламоро нағд медонам, гуфт яке аз онҳо ки мустангер буд. чандин маротиба дар он ҷо мустанг шикор кардам, аммо дар ҷануби шарқии он ҷо воқеъ гардааст. роҳи наздиктарин ба он ана ҳамин пайроҳаро бурда мегузарад. дон морисё, шумо анча ғарб рафтед. наход таҳқиромозона гуфт дия. шумо сеньор васенти баракко шояд америкоӣ бошед. шумо фаромӯш мекунед ки аз пои мо нал донад. ҳиндуҳо аз қалъаи рост ба аламон намеоянд. то ки умедворам шумо мақсади маро мефаҳмед. дуруст ҷавоб дод баракко. мебахшед, ман мигуел карамба, ман дар ин бора фикр накардам. ҳар се ҳамроҳи элкоё дигар баҳс накарда ба дунболи ӯ равона шуданд. онҳо хомӯшона роҳ мерафтанд ва як хомӯшӣ то як дами давом кард ва оқибат онҳо якчанд мил дуртар аз пайраҳа ки барахҳо гуфта буд ба беша расиданд. чун ҳар чорашон худро дар паноҳи беша диданд ва аз аспҳо пиёда шуданд ва онҳоро ба дарахтон бастанд. пас аз ин ба кор шурӯъ намуданд. онҳо фақат ба ҳамон чизе муқоиса намудан мумкин ки дар паси пардаи театри музофотӣ пеш аз тамошои фоҷиае аз ҳаёти ваҳшиён шурӯъ мешавад. боби 42. каргазон рез мекунанд. чарх задани селаи каргазони сиёҳ дар болои дашт барои техаси ҷанубӣ манзараи муқаррарӣ мебошад ва ҳар гоҳе ҳар касе ки аз он ҷо сафар кардааст албатта ин манзараро дидааст. онҳо 100 200 парида меоянд. дар осмони кушод ва дар пеш дар мезананд. гоҳ поин фуромада болҳояшонро қариб ба алаф мерасад. гоҳ қанотҳои калон кушодаашонро наҷунбонда нохост ба авҷи фалак мебаранд. дар фони осмон тарҳҳои дандонадори онҳо баръало намудор мешавад. мусофире ки инро бори аввал мебинад беихтиёр аспашро нигоҳ медорад то ки ба паррандагон муоина кунад. ҳатто барои он касе ки дидани селаи каргасон навигарӣ нест беихтиёр ба фикр фурӯ меравад. ин даррандагон барои чӣ ҷамъ шуданд? охир ин паррандагони мурдор бекора парида намеоянд ва мусофир хоҳ бинад хоҳ не ӯ медонад ки дар замин айнан дар ҳамон ҷое ки дар болои он каргасон парвоз мекунанд ҳайвони кушта шуда ё шояд одами ҷондодистода хобидааст. пагоҳи он шаби торик вақте ки се савора даштро миёнбур карданд дар болои ҳамон бешае ки онҳо ба он ҷо даромада буданд ҳамин манзараро дидан мумкин буд. селаи каргасони сиёҳ дар ҳамон ҷое ки пайраҳа то мехӯрд дар болои дарахтон чарх мезаданд. субҳидам ҳанӯз аз каргас ному нишоне набуд, вале аз тулӯи офтоб як соат нагузашта буд ки садҳо каргасон болҳояшонро васеъ кушода аллакай дар ин ҷо парвоз мекарданд. сояҳои сиёҳи онҳо аз рӯи шоху барги сабзи дарахтони беша лағжида мегузаштанд. марди техасӣ аз ин ба ин пайраҳа по монда ва ё ин селаи шумораро дида дарҳол пай мебард ки ба ин ҷо мард қадам гузоштааст. агар ӯ пеш мерафт тасдиқи ҳамин кӯлмаки хунро меёфт ки онро сухми аспон зер карда буданд. вале даррандагон бар болои худи кӯлмак чарх намезаданд. маркази давзаниҳои онҳо гӯё каноттар дар байни дарахтон буд. зоҳиран ғанимате ки онҳоро ба худ ҷалб намуд дар ҳамон ҷо буд.
дар ин пагоҳӣ барвақт ягон роҳгузар набуд, на техасӣ буд, на аҷнабӣ, ки ростӣ ин тахминро санҷида бинад, ҳолон ки ин ҳақиқат буд. Дар беша дар масофаи 4 мил аз кӯлвори хун он чизе мехобид, ки диққати даррандагонро ба худ ҷалб менамуд. Вале ин ҳайвони хунхор не, балки одам, ҷавони зебое буд, ки чеҳрааш дар ҳолати марг ҳам хеле хушрӯй буд. Вале оё ӯ мурда буд? аввало ба назар чунин менамуд, ки ӯ мурдааст ва паррандагони сиёҳбол ҳам ӯро мурда ҳисоб мекарданд. Беҳаракатӣ ва ҳолати вазъияти ғайритабиӣ онҳоро ба ин бовар мекунанд. ӯ сарашро ба қафо партофта пӯшнокӣ мехобид ва рӯяшро аз офтоб панаҳ намекард. дасту пойҳои вай дар рӯи замин серсанг паҳн беҳаракат мехобид ва гӯё қудрати мадорашон аз даст дода буд, ки онҳоро идора кунад. дар он наздик дарахти дуби азиме рӯида буд, вале сояи он ҷавонро панаҳ намекард. ӯ аз хаймаи шоху барг берун мехобид ва шуоҳои офтобро, ки акнун ба ғулии беша дохил мешуданд, чеҳраи рангпаридаро лесида мегузаштанд ва аз акси ҷилои панами сафед, ки сар пешониашро мепошид, боз ҳам паридаранг менамуд. оё ӯ мурда буд? бешубҳа паррандагони сиёҳ ӯро мурда мешумурданд, вале онҳо саҳв карданд. оё ҷавонро шуоҳои офтоб, ки бо пиркони нимвояш меафтиданд, бедор кард ё истироҳат ба ӯ қувват бахшид, вале ӯ чун ҷунбид ва чашмонашро калон кушод. дере нагузашта ӯ нимхез шуд ва ба оринҷ такя карда ҳайратомез ба гирду атроф назар дод. каргасон баланд парвоз карданд ва чанд гоҳ паст нафур омаданд. ман мурдаам ё зинда? чиро зад ҷавон. хобам ё бедор? ин чист? ман дар куҷоям? равшании офтоб чашмонашро хира мекард. ӯ бо даст пеши чашмонашро панаҳ кард, вале ҳамон вақте ҳам чашмонаш хира медиданд. дар болои сарам дарахт, дар атрофам, дар зерам мисли ин ки санг, бекора устухонаҳоям дард намекунад. ғуллии беша, ман чӣ тавр ба ин ҷо омадам? ба ёдам омад. пас аз дақиқаи фикр кардан гуфту, сарам ба дарахт зад. ана ҳамон чохе, ки маро аз болои зин сарнагун кард. пои чапам дард мекунад. ҳа, дар ёдам ҳаст. поям ба танаи дарахт зада буд. арвоҳ занад, аз афташ шикастааст. ҷавон аз ҷой хестанӣ шуд, вале ин ба ӯ муяссар нагардид. пои дардмандаш мадор накард. аз беҷошавӣ ё зарбхӯрдани зонияш бисёр варам карда буд. аспи сиёҳмушкин куҷост? албатта гурехта рафтааст. ҳоло эҳтимол дар асбхонаи касса дел кор бошад. вале зимнан чӣ фарқ дорад? агар вай дар ҳамин ҷо ба наздам мебуд ҳам аз ду сар ба ӯ савор шуда наметонистам. он кас ки чӣ? андак пас илова намуд. худоё, ин чӣ даҳшат буд! чӣ тааҷҷуб! нест ки сиёҳмушкин хусидааст. чӣ бояд кард? эҳтимол поям шикаста бошад. бемадди дигарон аз ҷо ҷунбида наметавонам. ҳеҷ умеде нест, ки ягон кас ба ин ҷо меомада бошад. ба ҳар ҳол меояд, ки ман тӯъмаи паррандагони нафратангез мегардам. бало занад ин махлуқони ҳабис. онҳо минқорҳои худро кушода истоданд, гӯё аллакай дар тараддуди таҳтул кардани мананд. оё ман дар ин ҷо дуру дароз хобидам? офтоб чандон баланд наbaромдааст. ман субҳидам ба ана нишаста будам. эҳтимол 1 соат беҳуш хобидам. ҷин занад. кочтоқ аз рӯи дардаш зоҳиран дарди поям сахт аст. бистари сангӣ дар ин ҷо касмаёбу бешаҳои тихаст. онҳо ба масофаи чандин мил тур кашиданд. худам аз ин ҷо ҷон ба саломат мебарам гуфта ҳеҷ умед кардан мумкин нест ва ҳеҷ кас ба ин ҷо намеояд. дар замин гургон ташнаанд, дар ҳаво каргасон. ва чӣ тавр ман лаҷоми аспро сар дода мондам? шояд ба зин нишастанам охирин маротиба буд. чеҳраи ҷавон ғамгин шуд. ҳар қадре ки хавфу хатари вазъиятро бо сабаби андак тасодуф гирифта шуда буд дарк менамуд, чеҳрааш ғамгинтар мешуд. ӯ боз як бори дигар кӯшиши хестан кард. бо як азоб сари по хест, вале дарҳол ҳис намуд, ки фақат як пояш ба ӯ хидмат карда метавонад. ба пои дигараш қадам ниҳодан мумкин нест. ноилоҷ боз хобид. ҳамин тавр боз 1-2 соат хобид. гоҳ-гоҳ ӯ ба ёрӣ ҷер мезад. оқибат боварӣ ҳосил кард, ки касе овози ӯро намешунад. то рафт зиёдтар ташна мешуд ва оқибат ҳама дигар эҳсосоти ӯро, ҳатто дарди пояшро карах кунад. агар дар ҳамин ҷо истам ҳалок мешавардам. пиширост зад маҷрур. илоҷе карда то лаби дарё лаби об расиданам лозим. ба андозе ки ёд дорам, дар ҳамин наздикӣ дарёча аст. ҳеҷ набошад гаҳвакашон. ба зону даст ба он ҷо рафта мерасам. ба зону. вале охир ман фақат ба зону такя карда метавонам. ҳарчӣ набошад имтиҳон карда дидан лозим. ҳар қадар ки дар ин ҷо бисёртар истам, ҳамон қадар аҳволам бадтар мешавад. ӯ ба ин фикри даҳшатовар аз як қад пайда хомӯш гардид. чанди пас маҷбур аз нав ба гап задан сар кард. кошки роҳро медонистам. ман он дарёчаро нағд дар ёд дорам.
در کیم کجای جنوبی شرقی اینجا و سوی دشتی تباشیر روانه شد و همان طرف گاوا کشیده رفتن میگیرم. خدا خوشبختانه اکنون از روی آفتاب راه رو یافته میتوانم. اگر طالب دریاچه رفته رسم شاید همش گذرد. فقط قوتم رسد شد. جوان این سخنها رو گفته از میان جنگل خزیده رفتن گرفت. او همچون کلتکلاسی عظیمی که زده ستون مهرش رو گستن جای میباش و کشان از روی زمینی سنگلاخ گاونگ میکشید. او یک زل پیش میخورد. این اذیت آور بود ولی اون دهشتی که او رو منتظر بود باز هم متیشتر بود و جوان رو یک زل پیش میدوید. او نقص میدونست که اگر نیابد یقین از تشنگی میمورد. این فکر او را مجبور میکرد که از نو به پیش خزد. برای آنکه قوت گیرد او تیز به دمگیری میایستاد. چهارپایه خصوصا در صورتی که یک پای آدم بر زمین مانده نمیشد حرکت کردن دشوار میباشد. جوان از دست از آب کشیده آهسته حرکت کرده به پیش رفت. فقط ترس مرگ او را مجبور میکرد که راه را دوام دهد. مجروح الکه چورک می رو تای نموده. نخست به خاطرش آمد که او میتواند اصول دیگری حرکت را امتحان کرده بینند. من اگر به شرط اسب بغل میداشتم ممکن است از جا میخیستم. خدا را شکر که کردم را گم نکردم. انا نهال موافق دوبی جوان او کردش کچو از زیر کمربند برآورد درخت را برید و اون اسب بغل چیزی ساخت و دو شاخه آن تکیه کردن ممکن بود. جوان با یاری اسب بغل از جا خیست و لنگان راه دوام داد. او میدانست که سمت روش را تغییر دادن از همه خطرناک میباشد. بنابر همین پیشتر بریم به جنوب شرقی روان شد. این چندان کاری آسان نبود. سری چند وقت او به اصول رو گردش پیشتر برمیگشت. چهارپایه گاونگ میکشید ولی دیر نگذشته خشکندیش به ناامیدی تبدیل یافت. پیرها در یالنگیچی که دیواری قفس پته‌زار آن را احاطه کرده بود گم شد. وقتی جوان فهمید که به دیگر طرف رفته است خیلی ناامید گردید. هر قدر که اذیت آور باشد هم ولی ناعلاج از راه برگشت. دیگر چاره نبود. در یالنگی ایستادن به خودکشی برابر بود. او لنگان با پیرها عقب گشت و همان جایی را که بار اول به آنجا قدم نهاده بود گذشت. در حالی که تشنگیش اذیت آور مجروح را هدیه میکنند او آخری قوه خود را جمع کرد ولی دقیقه به دقیقه آن کمتر میشد. از سر روی عرش عرق میشورید. تشنگی طرف جانگودار و عاقبت طاقت ناپذیر گردید. اجل در حال دامنگیر نمیشود. اگرچه سری از ضرب خورده و زانوی معیوبش طاقت فرسود دست کنند هم او میدانست که آنها مرگاور نیستند. از همه مرگها مرگ اذیت آور و دشت‌انگیز این از تشنگی مردن بود. این فکرها مجروح را مجبور کردند که آخرین قوتش را جمع کند و اگرچه آهسته راه پای میمود در برابر عذاب مشقتناک کشد هم ثباتکارانه پیش میرفت. مجروح دل بای نمیداد. درستش او الکه دل بای داده بود. او در حالتی که تماما از مدار رفته بود مراتب آخر بیهوده به یاری جیغ زد و روی ناکی به زمین افتاد. دیگر باوری نداشت که علاج خلاصی است ولی کاملا احتمال برام میرفت که محض همین او را نجات داد. گوشش به زمین جست شد و او صدای پستی به زور فرق کننده را شنید و صدا هر چقدر که پست نباشد مجروح آن را شنید زیرا محض همین صدا را با تمام دقت زور زده منتظر بود. آن شیلدراسی آب بود. او با اسب بغل خودسازش با قوی دوچند تکیه کرد. با نظر چنین می‌نمود که حتی پای مجروحش بهتر به وی اطاعت میکرد. زنده دلی و تلاش حیات با ضعیفی و وحشت مرگ مبارزه میبردند. تلاش حیات غالب برآورد. مجروح پس از 10 دقیقه به لب دریاچه شفاف رسید. برای علف دراز کشید و تعجب می‌نمود که چطور تشنگی عادی باعث چنین عذاب و مشقت‌های دهشتناک می‌گردد. باب 43 ساغر و سوراخی و کلبه مستنگر نظر میاندازیم. باز خدمتگاری صادقی او در میان جای کلبه به چهارپایه نشسته است. باز سگی وی در نزد آتشبان خوابیده فوکش را به خاکستری گرم تیغ است. آدم و سگ دفعه گذشته برین قریب در همان یک مسافت جای گرفتند. حالت و وضعیت آنها قریب همان خیر می باشد و به هر حال در کلبه تغییرات های کلان دیده می شود. دری برویش پشتی از کشیده شده پیشتره برین با حلقه ها آویزان می باشد. پشتی مستنگ ها مثل پیشتره و جای گلیم در دیوارها یلقاش میزنند. همان میز، همان بستر، همان دو چهارپایه، همان پست که عادتا در روی آن فیلم میخوابند ولی اموال دیگر که پیشتر برای نمایش گذاشته شده بودند اکنون غایب گردیده بودند. در دیوار نه ملتیق دیده میشد، نه ساغر نقره، نه شاخ شکاری، نه زین مینمود، نه لجام، نه ارغمچین و سرپی. کتاب رنگدان، پر و کاغذها نیز غایب گردیده بودند. گمان کردم ممکن بود که هندوها خکلی را غارت کردند. واقعا نه. وگرنه فیلم در روی چهارپایه خود
اینقدر آرام نمی‌نشست و موی سرخ انبوهش محفوظ نمی‌ماند. همه چیز از دیوارها گرفته شده بودند ولی در جای دیگر بودند. یک چند بخچه و بسته ریسمانپیش با ترتیب در روی زمین می‌خوابیدند و در بین آنها صندوقچه چرمی ایستاده است. ظاهراً اشیاءها به مقصد کوچیدن گذاشته شده بودند. اوه گنج بی‌بهای من، انا تو در کجایی؟ ظاهراً مراتب بیستم و سوراخی نظر انداخته میگوید وی. آخر در اشکم زیبای تو غیر از 2 کوارت جای گرفته است که احتمال از این به تو هیچ نفعی نباشد. من اگر اقلاً از 10 یکی حصه آن به معده من درآید، این برای هضم خوراک زیان نمی کند. همین طور نتاره. فکر تو چخیل سگی پیری. من سنگنامه‌اش را شنیده سر برداشت، سوال‌آمیز به اطراف نظر کرد و گویا پرسیدنی بود که از او چه می‌خواهند، ولی فهمید که خدمتگار خود به خود گام می‌زند. از نو سرش را برای زمین ماند. جواب دادی هم مایل است پیرکی، من خودم هم این را می‌دانم. های یک استکانچه به حلقم ریزم بعد نمی‌شود. پس از گفته خواجه‌ام جرأت نمی‌کنم که یک چکر نوشم. امروز به این تدارک های مانده شدم. زبانم به کامم چسبید. گویا پلاستیک چسبک را فرو برده باشم. 100 دریغ که میستر موریس به سوراخی دست نرسان گفته از من قول گرفت و اکنون سوراخی وکیل لازم. آخر او خودش گفت که از پسیال گشته آمده فقط یک شب در اینجا می ایستد. یقین در یک شب او 2 کوارت نوشته نمیتواند، مگر اینکه فسادکار پیر ستومپ همراهش آمده ماند. جین زنه این مایزده رو او از این زیادش رو هم می نوشد. یک تسلی هست، شکر خدا. نهایت ما به بلیالله قدیمه من برمیگردیم. انا همان وقت من این نوشاکی خدا زدگی امریکایی را نه بلکه ویسکی حقیقی ایرلندی را خواهم نوشید. اورا به خاطر که آوردی دل کس شاد میشد. اورا. فیلم شد از این فکر و خیال ها کلاه خسینش را و زیر شیفت پرتافته باز یک چند مرتبه اورا گویان فریاد زد. بعد کمی آرام گردید. بعد گویا آن حضور حلاوتی رو که در بلیبالا او را نگران بودند یک از فکر گذراند. یک چند گاه خاموش ماند. بیا رفتیم تاره و سوی در روانه شد. فریاد زد و بیا سگی پیر به بلندی برآمده بینیم کنی خواجه مینماید یا نه. اگر میستر ستون باشد که من تو به نزد او خواطریم دماغش چاق میشود. فیلم همراه سنگ از درختزار وادی دریاچه گذشت و به کوتل برآمده و حدود دشت رسید. در پیش نظرش همواری بسی بیدل و درخت پهن گرده بود. آن به طرف شرق به مسافه تقریباً 1 میل دامن پهن کرده بود. فیلم به همان طرفی که میبایست خواجه‌اش میومد خاموشانه مینگریست. بسیار معطل نشد. در افق از پس درختان سواره نمایان گردید که به سوی علما میومد. در بین آنها راسو 1 میل راه باشد هم خدمتگار صادق در حال خواجه‌اش را شناخت. سرپه رخرخی که هندوها یک قبیله نوها بافته بودند و همیشه موریس در سفر آن را به خود میگرفت. نشناختن ممکن نبود. رخهای پرنورش سرخ سفید کبود در فان تیره دشت بر اعلی نمودار بودند. راستی گفت فیلم حیران شد که چرا خواجه‌اش در این بیگاهی دیم به جای آنکه سرپه را پیچانده به قاشش زین بندد به کتف پرتافته است. تره سگچه من عجیب کو حاضر چنان گرم که گوشت را برای سنگمانی میپزد. او باشد گویا پروای گرمی ندارد. در این دهقمه اوبردوفر زکام نشده باشد. کلبه ما نظر به اون قصد حقیقی خوک هم در آنجا زندگی کرده نمیتواند. فیلم چند گاه به سواره خاموشانه نگاه کرده میایستاد. سواره نزدیک میشد. خدمتگار باز به گپ سر کرد ولی آهنگ گپزنیش تماما دیگر خیر بود. اگرچه در آوازش هنوز آن تعجب و بزلگویی پیشینه شنیده شود هم ولی آن شیرینکاری ساخته بود. خدایا توبه خطا نمود. این چیکارش؟ سرپی رو به سر کشیده است. نه تره او ظاهرا شوخی میکند. او میخواد که من تو حیران بمانیم. ما رو مسخره کردن میخواد. خدایا این چیست؟ مثل اینکه سر ندارد. راستی سر ندارد. این چی نامعقولی؟ مادر خدای قدوسه. آخر اگر خواجه بودن او را ندانی از سر زهرکف شدن ممکن. خواجه باشد یا کسی دیگر. خود خواجه ما گویا سر برانتر است. سرش کنی پاتریک ولی ما رو در پناه نگاه دار. سرش کجاست؟ گمان است که در زیر سرپی باشد. گویا مانند نیست. این همه چی معنا دارد؟ تره آهنگ گپزنی فیلم از نو تغییر یافت. در آن وحشت را حس کردن ممکن بود. وقتی که فیلم آخرین سوال خود را نطق تندتراق خود را داد
тара гӯё ба ӯ ҷавоб дода нешуда шикоятомез уллос кашид. пас аз он сар гӯё фалокатиро ҳис намуда бошад аз ҷо хест ва ба пешвози қиёфаи аҷоибу ғароиб ки ҳам филм ва ҳам ӯро чисон дар ҳайрат монда буд тохт. ҳангоми тохтан ӯ канда канда уллос мекашид. На уллос ва он аккозании латифи навозишкорона ки одатан мустангерро вақти ба хона баргаштанаш пешвоз мегирифт ҳаргиз монанд набуд. вақте ки ӯ беис уллоскашон ба савора ва наздик рафт туруқ ки филм кайҳо аспи хоҷаашро шинохта буд якбора баргашт ва чорнал ба ақиб тохт. ҳангоми асп баргаштан филм ё худ ба назараш намуд дид ки аз ҳайрат шақ шуда монд ва баданаш виҷирос зад. ин сар буд, сари савора буд, вале он дар ҷои ҳақиқатш дар рӯи кифт не, дар дасти вай, дар рӯи қоши зин буд. вақте ба тарафи ӯ якпаҳлӯ гаштани асп филм дид ё ба назараш намуд ки чеҳраи бадвоҳимаи хунолудиро мебинад ва аз нисфи онро гилофи понча панаҳ кардааст. дигар ӯ чизе надид. пас аз як сония филм пушт ба дашт гардонд ва ба андозае ки пойҳояш аз тарс бемадоргаштаи вай қувват медоштанд бо тамоми суръат рӯз ба нишебӣ тохт. боби 44 чор каманчӣ. филм аз роҳ наистода ва ба қафо нанигариста метохт. мӯи сурхи вай рост хеста қариб кӯлоҳро аз сараш партофта буд. чун худо дар кулбади дарро пӯшид ва бо линга ва буғчаҳое ки дар он дар рӯи хона мехӯбданд сангар сохта онро банд кард. вале пас аз ин ҳам худо бехатар ҳис накард. даре ки ҳатто ғалақааш гузаронда шудааст магар аз шабаҳ дифоъ карда метавонад. он чӣ ки ӯ дид албатта шабаҳ буд. магар ягон кас ягон вақт ин гуна аҷоиботро дида буд. одам савори асп бошаду сарашро дар даст нигоҳ дорад. магар ягон кас ягон вақт чунин ҳодисаро дидааст ё шунидааст? албатта не, хусусан ин ки филм онил. ӯ аз тарс дасту по хурда рӯрӯи кулба мегашт, гоҳ ба чорпоӣ менишаст, гоҳ аз сари нав ҷаста мехест ва пойда ба дар наздик мерафт, вале ба кушодан он ҷуръа намекард ва ҳатто аз таркиши он нигаристан намехост. гоҳо мӯи сарашро мекашид, беихтиёрона боз даст ба чакаваашро мефшуд ва чашмонашро пок карда гӯё кӯшиш менамуд боварӣ ҳосил намояд ки вай нахобидааст ва андоми ваҳшатангезро дар ҳақиқат дидааст. танҳо як ҳолат каме ба филм таскин мебахшид. ҳоло ки сараш аз канори ҷаҳрӣ боло буду аз нишебӣ мефуромад, гашта дид ки савории бесар аллакай аламоқ хеле дур рафтааст ва чорнал ба сӯи беша метозад. агар ҳамин ёддошт намебуд, марди ирландӣ ки мисли мурғи посухта дар рӯ ба рӯи хона мегашт боз бештар ба даҳшат меафтод. ӯ то хеле вақт ба гап задан мадор накард ва фақат гоҳ-гоҳ кимчи берабт нидо мебаровард. филм чирозанон гап мезад. худоё аз қудратат гардам, ҳеҷ мумкин нест. ин вай не, патрики валӣ, мададгорам бош. пас набошад кист? охир ҳама чизаш аз они ӯ бар ин буд. ақл, серапи, рахрах, соқ пошиҳояш, сараш ҳам, вале фақат рӯяш рӯи ӯ набуд. ба рӯяш ҳам нигаристам, вале фаҳмида натавонистам, дар сурате ки он тамоман хунолуд буд. чӣ хел фаҳмидан мумкин? оҳ, мистер Моррис буда наметавонист. Не, ин дар хоб буд. ман хоб дидам ва ҳамашро дар хоб дидам. шояд айби виски бошад, вале ман чандон масте набудам ки ин ба назарам намуда бошад. ду хурд аз соғар нӯшидам, ду хурд аз сӯрохӣ, ҳамаш ҳамин. аз ин ман маст намешудам. вақтҳое буд ки ду баробар зиёдтар менӯшидам, ҳеҷ гап набуд, ҳатто забонам намегирифт. ба худо, модоме ки маст будам, чаро ҳозир ҳушёрам? охир аз бози ҳамин инро дидам, ним соат нагузаштааст. ман бошам судя бар ин ҳушёрам. воқеан ҳозир ҳам як-ду чакра нӯшам бад намешавад. набошад ман шаб то рӯз мижа таҳн накарда наметавонам ва ҳар хел фикрҳо ба майнаам омода мемонад. ин чӣ бало? агар хоҷа набошад, пас куҷо шуд? патрики валӣ, мани бечораи гунаҳкорро дар паноҳат нигоҳ дор. охир дар гирду атроф ман фақат ҷину аҷина ва шабаҳҳоро гаштаам. марди ирландӣ пас аз ин ба авлиёҳои католикӣ муроҷиат кардан, ба иззату эҳтироми дучанд ба худои дигар ки қадимулайём ба номи вақт машҳур буд муроҷиат намудан мадад талабид. зору илтиҷо ба гӯши муаххирурланг расид. пас аз як соати он ки филм дар назди меҳроби яздони бутпарастӣ дар тамоюли сурохии вискии монгахил тасвир ёфта буд, зону задан ӯ аз ҳами азобу кулфатҳо раёфта дар рӯи замин
این حکله دراز کشید و فقط منظره که تا مردن او را ترسانده بود بلکه حتی موجودیت خود را فراموش کرد. در کلبه موریس مستنگر یگان آواز شنیده نمیشد. حتی ساعت با تق خود به خاطر نمیرسانید که وقت به قعر ابدیت میرود و باز یک شب برای زمین فرا رسید. صداها فقط از بیرون شنیده میشدند ولی این صداهای شناس آوازهای شبانه بیشه میباشند. شبانگاه آبی دریا شیلدی میشد. باز برگها را به اضطراب انداخته پیچیر مینماید. چرچرکها چرچر میکنند. گاه فریاد یگان حیوانات درنده شنیده میشد. شب نیست شد ولی از ماه تابنده نمکک طلوع کرده همه جا مثل روز روشن بود. یک چند سواره روشنی را مانده از سایه راه میپیمایند. آنها کم کم همگی 4 نفرند ولی قیافه آنها به دل وهم میانداخت. آنها از کجا میآمدند؟ آنها در بر لباسهای حربی کمانچگی دارند. به نقش و نگار کلاه پری عقاب خلانده دست و سینه های اوریان ایزارهای از پوست آهو دوخته شده و شما در حال هندو بودن آنها را میشناسید که به راهزنی برآمدند. آنها شاید کمانچی باشند. اگر همین طور باشد آنها از غرب آمدند. به کجا میروند؟ به این سوال جواب دادن هنوز آسان نبود. سواران به کلبه میروند که فعلی مثل مرده مست شده خوابیده است. ظاهرا مقصد هجوم آنها حکله موریس جرالد میباشد. آیا شبهه کردن ممکن که مقصد آنها خصومت ازدانه میباشد؟ بیگمان آنها سر لباس جنگی به بر نکردند و این گونه احتیاطکاران را دزدیده نزدیک نمیشوند. آنها دورتر از حکله جسته از اسبان خود میفرایند. آنها را به درخت میبندند و باقی راه پیاده میروند. آنها پایده پیش میروند. کوشش میکنند که برگ درختان در زیر پا خشیر نکنند و از سایه روند. زود میایستند. با دقت به تاریکی نگریسته گوش میاندازند و به نظر چنین میآمد که این کاملا به آنها میسر میگردد. آنها در نزد دیوار ایستادند و از افتش هیچ کس آنها را ندیده است. چه خیلی که در کلبه خاموشی تام حکم فرما باشد آنها خودشان همانطور به آن رعایت میکنند. از آنجا یگانه آواز حتی صدای چرچرک شنیده نمیشود. در محکم باشد ولی از هر دو پهلو راه دارد. آنها گوش خود را به همین راهها میگذارند و پناه شده گوش میدارند. این صدای خوراک کشی شنیده میشود نه نفس کشی. شاید با زبان تازه اسپانی پیچرا زده میگوید سردار به یکی از رفیقان شد. شاید هنوز به خانه برنگشته باشد. اگرچه کیها باید در اینجا میشد. احتمال او باز از نه به یگانجا رفته باشد. در خاطر دارم که در پس کلبه برای اسبان پنگ بود. اگر مستنگر در خانه باشد اسب طلوقی در همینجاست. جوراها در همینجا استید. من رفتم دیده میام. برای دیده برآمدن عاقل عادی یک چند ثانیه کفایه بود. عاقل خالی بود. سردار به این باوری حاصل نموده. به نزد رفیقان برگشت. در نزد در میستادن برگشت. لعنت باد. اکنون آوازش را پس نکرده خطاب نمود وی. او در اینجا نیست. امروز به اینجا هم نموده است. و کلبه در آمده باوری حاصل کردن ممکن. با زبان تازه اسپانی تکلیف کرد یکی از جنگاوران. اگر در دشت چیستان چخل خانه ساختن ایرلندی را ببینیم چی گندگی دارد؟ ها سیومش با زبان سروانتس جواب داد. بیا به مدانش هم می نگریم. من چنان گرسنه‌ام که گوشت خام باشد هم میخورم. به نام خدا قسم. به همان زبان خوشاهنگ اعلام نمود و از هم آخرین آنها و شوندی من و تحقیقخانه دارد. اگر همینطور باشد. سردار فهمید که استخوانش را به آخر رساند. نام تحقیقخانه به وی تأثیر اعجازکارانه بخشید و در حال به کار سر کردند. او به پای در را تله داد ولی آن گشوده نشد. کرنبه از درون محکم تا که تو در غایب او هیچ کس در آمده نتواند. نه شیر و نه پلنگ، نه خرس و نه گاومیش، نه ها هندوها. باز در را سخت به پا لگد زد اما آن گشوده نشد و پس از کمچی چیزی خیلی وزنی را گذاشته مانده. تله دادن که گشوده نشد. مالش حاضر چی بودنی نشو میفهمیم. او مچیت را به غلاف میبرد. در روی پوستی مستنگ که و چارچوبه سبک کشیده شده است سوراخی کلان حاصل میگردد. هندو دستش را به آن درآورده چی بودنی مانع را لمس کنان فهمیده میشود. خلطه و بخچه ها زود ریجانده شده در گشوده میشود. وحشی ها وارد کلبه میگردند. روشنی ماه از زیر دیوار به حکله میدوید. در آنجا در روی خانه شخص دراز کشیده خوابیده است. ارواح زند او خوابیده است. احتمال مرده باشد. مردگی نمیشد. ترق و طرق این مو رو میشونه. نه. و بالای شخصی خوابیده خم شده گفت سردار
фақат мурдиневор маст аст. Ин хизматгори мустангер, ман ӯро мешиносам. аз маст буданаш маълум ки хоҷааш дар хона нест ва кайҳо боз наомадааст. боварӣ дорам ки ин ҳайвон барои худро ин ҳолати осуда расондан таххонаро холӣ накардааст. ана сурохӣ гули садбарг бар ин анбарфшонӣ мекунад. ба модархудои гваделупа шукр, насибаи мо ҳам мондааст. дар зарфи якчанд сония боқимондаи виски нӯшида шуд. ҳар кадомашон фақат як маротибагӣ лаб ба лаби сурохӣ гузошта ба сардор зиёдтар насиб шуд. сарфи назар аз ин мақоми баланди ӯ аз рӯи одоб надонист ки ба тақсимоти нобаробар эътимод намояд. баъд чӣ? дер ё зуд соҳиб бояд бармегардад. меҳмонон бешубҳа мехоҳанд ба ӯ мулоқот кунанд. дар ин бевақтӣ барои онҳо боз чӣ меомадааст? хусусан сардор мехоҳад ба ӯ вохӯрад. ин чор ҳинду аз Морис Мустангер чӣ мехоҳанд? инро аз гуфтугӯи онҳо фаҳмидан мумкин. онҳо гапи аз ҳамдигар рӯсмекардагӣ надоранд. онҳо ӯро куштанианд. ин ба сардор лозим. дигаронашон фақат шарик ва ёрдамчӣ мебошанд. масъалаи бисёр ҷиддӣ мебошад. ҳоло вақти шӯхӣ не. ӯ ба ивази $1000 мегирад. ғайр аз ин дили ба қасос ташнааш таскин меёбад. шарики ӯ $100 мегиранд. ба хонанда эҳтимол аллакай маълум бошад ки дар зери ниқоби ҳиндуҳо ки рӯз шуданд, ин каманчиҳо мексикоиҳо ки сардорашон мегӯяд Диас Мустангер мебошад. камин гирифтан лозим, мегӯяд Эл Койот. акнун ӯ шояд ба зудӣ бармегардад. шумо барраҳо ба лаби ҷариб баретон ки пойдистед ки кай ӯ дар дашт намоён мешавад. дигарон майлаш ҳамроҳи ман истанд. вай ба тарафи Леона меояд. ӯ дар зери нимшабӣ дар зери сарви калон вохӯрдани мо мумкин. ин чоч ба ҳама мувофиқ аст. инро кушем чӣ? ба феълем ки хушбахтона дар гирду атроф чӣ воқеъ рӯй шуданашро намефаҳмед. нишон дода таклиф мекунад барахҳои ба хун ташна. мурда сирро ошкор намекунад. ба гап ҳамроҳ мешавад суиқасдчӣ дигар. баръакс мурда сирро ошкор мекунад. эътироз намуд Диас. куштан чӣ лозим? бадмасти худозода ба ҳамин ҳолаш ҳам аз мурдаҳо монандӣ надорад. мон зиндагӣ кардан гирад. ман пудрат карда гирифтаам ва ки фақат хоҷаашро мекушам. равед барақҳо, зудтар ба ҷарӣ равед. дон моросё ҳоло ё замони дигар омода монданаш мумкин. бехато амал намудан лозим. шояд дигар ҳеҷ гоҳ чунин имконите пайдо нашавад. ба лаби ҷар бароед. дар чунин равшанӣ шумо ӯро аз дур мебинед. дидан замон тохта ба назди мо биёед. таъхир накунед то ки мо ба вақташ дар назди сар камин гирем. барақо ошкоро дили нохам итоат мекард. шаби гузашта кораш омад накарда буд. ӯ дар монтебозӣ ба Эл Койот пули бисёр бой дода буд ва мехоҳад ки ин бозӣ карда пули бойдодаашро гашта гирад. ӯ нағз медонад ки рафиқонаш ба кадом кор машғул хоҳанд шуд. зудтар бошед сеньор. дудилагии ӯро дида фармон медиҳад Диас. агар кормон омад накунад аз барори қимори монте дида зиёдтар бой медиҳем. равед охир. ба оҳанги шердилкунанда ба гап давом медиҳад Эл Койот. агар дар муддати 1 соат наояд ягон кас шуморо иваз мекунад. равед. барахо итоат мекунад. ӯ аз кулба баромада ба ҷои дидбонгоҳи худ лаби ҷарӣ меравад. дигарон дар кулба ҷо гирифта шам мегиронанд. дар рӯи миз дар назди онҳо хӯроки шом не балки як даста картаи испанӣ ҳамроҳи доимии ҳар як сакалтӯи мексикоӣ пайдо мешавад. дар таки даст ҳасосанон барахо пайдо мешавад. рости гап ба шарҳу баён ҳеҷ гуна эҳтиёҷ нест. вале ӯ ба зур пичироста мегӯяд. меояд ба ҷарӣ наздик шуда меояд. зуд бошед дӯстон, зуд бошед. марди ҳиландӣ амон меёбад. ҳатто агар ин дафъ нафъ медошт ҳам барои куштани ӯ ваҷҳ нест. қатли баси нафъовари онҳоро дар пеш аст. пас аз якчанд сония ниқобпӯшон ба домони нишебе ки мебоист савора аз он ҷо мефаромад мераванд. пас аз якчанд сония ниқобпӯшон ба домони нишебе ки мебоист савора аз он ҷо мефаромад мерасанд. онҳо дар зери сарви калон камин мегиранд ва наздикшавии қурбонияшонро мунтазир мешаванд. ба зудӣ садои суми асп баланд мегардад. садои туқтуқи нал шунда мешавад. вале садоҳо нобаробар мебошанд. мисле ки асп аз сатҳи ноҳамвор тозо меояд. эҳтимол савора аз нишеб мефурояд. ӯро накушед. бо оҳанги фармоёна пичирос мезанад мегӯяд Диас. барои ман 1-2 соат зинда буданаш лозим аст. сабабаш аст.
ӯ ва аспашро дастгир кунед. ин хафнок не. охир мо ногаҳон ҳамла меорем ва ӯро дар ғафлат мемонем. агар ӯ муқобилат нишон дода шавад, мепаронем. аввал ман тир холӣ мекунам. ҳамроҳонаш ваъда медиҳанд ки ин фармонро ба ҷо меоранд. дере нагузашта имконияте муҳайё мегардад ки онҳо ба ваъдаи худ самимӣ буданашонро исбот намоянд. шахсе ки онҳо мунтазираш мебошанд аллакай аз нишебӣ фуромада буд ва ба сояи дарахти сарв дохил мешуд. яро қазопарто аз асп фуро аз ҷилави ӯ дошта фарёд мезанад элкоед ва се нафари боқимонда ба савора дар меафтанд. савора бошад ҳеҷ муқобилат нишон намедиҳад, худро раҳо карданӣ намешавад, даст ба қабзаи кор намебарад, тир намекушад ва ҳатто аз қаҳру ғазаб фарёд намезанад. дар назди онҳо савора истодааст ки бар зин мустаҳкам нишастааст. онҳо ба ӯ даст мерасонанд ва мисли он ки савори чизеро ҳис намекунад, фақат асп муқобилат нишон медиҳад. ӯ чароғпоя мешавад, пӯшнокӣ меравад ва ҳамлакунандагонро аз пасаш ба сӯи рахи нур мекашад. ё худои раҳим, ин чист? мексикоиҳо чун яктан худро қафо мекашанд ва фарёд занон рӯ ба гурез меоранд. ин садои фарёди тарсу ҳароси ғайриоддӣ мебошад. онҳо дигар як лаҳза дар зери сар намеистанд. онҳо ба сурати тамом ба ғуллаи бешазор метозанд ки аспҳояшон дар он ҷо баста шудааст. онҳо бо шитоби пурҳаяҷон ҷаста ба зин менишинанд ва зуд роҳи гурезро пеш мегиранд. чизеро ки онҳо дида буданд, дилҳои баси пуршуҷоатро ба ҳарос мононда буд. онҳо савории бесарро диданд. боби 45. изди гумшуда. оё ин шабаҳ буд? охир ин одам буда наметавонист. чунин саворро эл коид ва рифиқони дар ваҳшат афтодааш ба худ медоданд. феълими ба ҳарос афтода дид низ. пас аз чандин маротиба ба сурохӣ рӯй овардани майнааш тамоман гиҷ гардида, то як муддат тарсу ҳаросро фаромӯш карда буд. дар ин бора ҳаминро аз худ мепурсид. он 100 нафаре ки ҳамроҳи майёр савории бесарро дида буданд, низ дар ҳамин бора фикр мекарданд. ин шабаҳи ҳавлнок ва равшанӣ дар пеши назари онҳо намоён гардида буд ки 5 мил ба шарқ наздик буд. ӯ аз тарафи ғарб пайдо шуда буд. офтоб чашми онҳоро хира мекард. онҳо фақат тарҳи ӯро фарқ мекарданд ва ягон аломате надиданд ки савораро ба морус мустангер монанд мекарда бошад. филм дар ҳолате ки пушташ ба офтоби ғуруб карда истода гардонда шуда буд ва савории бесар менигарист. марди ирландӣ дар байни ӯ ва хоҷааш бисёр монандиҳо дид. агарчи боварӣ надошт ки ин дар ҳақиқат вай бошад. 4 мексикоӣ ки аз қиёфаашо морис мустангерро мешинохтанд, дар рӯшноии моҳ ба савории аҷоибу ғароиб нигариста ба ҳамин хулоса омада буданд. баробари дидани савории бесар ҳам филм, ҳам мексикоиҳоро воҳима зер кард. агарчи иштироккунандагони ҷустуҷӯ аз ин зуҳуроти асроромез то ин дараҷа наҳароста бошанд ҳам, вале онҳо низ намедонистанд ки инро чӣ тавр шарҳ диҳанд. агар эроди шӯхиомези бошандаи дерини теқасро ба ҳисоб нагирем, то дами ғоибшавии ӯ касе аз онҳо ба кофта ёфтани эъзоҳ накушод. ҷанобон, дар ин бора фикри шумо чӣ хел? бо ҳамроҳони худ рӯ оварда пурсид майёр. рости гап, ман тамоман ҳайронам. шояд найранги ҳиндуҳо бошад. тахмин намуд касе. фиреб карда моро ба дом кашиданиям. ман бошам доми намешудагӣ мегуфтам. гуфт дигараш. ба ҳар ҳол маро ин хел дом ба худ ҷалб намекунад. ба гумонам ҳиндуҳо ба ин ҳеҷ дахл надоранд. гуфт майёр. дар ин бора ту чӣ фикр мекунӣ, Спинглер? пайгир фақат сар ҷунбонд. раваду вай ҳиндуи тағйир либос карда бошад. аз нав ба ӯ рӯй овард майёр. шумо чӣ қадаре ки донед, ман ҳам ҳамон қадар медонам. майёр ҷавоб дод пайгир. шояд монанд ба ҳамин ягон чиз бошад. аз ду яке. ин ё одам аст, ё хоса. албатта ин хоса мебошад. каме осуда нафас гирифта гуфтанд якча нафар. касе ки набошад, хоҳ одам бошад, хоҳ иблис ва ё хоҳ хоса, гуфт аъзои гурӯҳ, ки якумаш шуда фикрашро баён карда буд. чаро дониста накунем ки изи вай ба куҷо мебарад? агар албатта ӯ из дошта мегузошта бошад, мо ба зудӣ инро мефаҳмем. ҷавоб дод Спинглер. изе ки мо гирифта рафта истодем, ба ҳамон тараф мебарад. рафтан мумкин майёр? албатта, чунин як чизи беҳуда набояд ба ҷустуҷӯи мо халал расонад. боз ба пеш. саворон асптозонанд. баъзе онҳо дудила буданд. онҳо ба самти савории бесар рафтагӣ метавонистанд роҳро давом диҳанд. офтоб ва бевақттар ситораи аср раҳнамояшон мешуд, вале онҳо савории бесарро диданӣ буданд.
و نیم ساعت وقتی که در این روشنی خاموش کشتی سودا به جستجو گشتند برابس رفت و در دشت تباشیر غایب گردید. چون آفتاب غروب کرد اسپینگلر گفت که دیگر هیچ علاج کردن ممکن نیست و جز به بیشه برگردند و در کنار آن اردوگاه موقتی گرفتن دیگر چاره نبود. قرار داده شد که برابر دمیدن سفیده به جستجویش شروع میکنند، ولی این به آنها میسر نگردید. علل خصوص در وقت تعیین شده واقعی ناگهانی به این خلل رساند. آنها هنوز به زدن خیمه فرصت نیافته بودند که قاصد به نام مایور نامه فوری آورد. مکتوب به فرمانده اوکروگ از نام سن آنتونیو د بیخور از شتاب آورده شده بود. آن را به قلعه فرستاده بعد از آن آورده بودند. مایور فرمان داد که اسبها زین کرده شوند و عرق اسبان شلپر خوشنگشته درگونها باز به آنها سوار شدند. در مکتوب گفته میشد که در چهتو طرف اطرافهای سان آنتونیو تخمینا 50 میل شرقتر لیون کامانچه‌ها پیدا شدند. اکنون این گپ‌های بیهوده نبودند. تاختوتاز یک جای با آن زختار و کشتار شروع کرده بود. مایور سفارش گرفته بود که فرصت را از دست نداده اتریاد جمع کرده و سان آنتونیو فرستاد. سبب سراسیمه‌وار برای برآمدن درگونها همین بود. البته جستجوی پی را پلانتاتورهای جوان دوام داده می‌توانستند، ولی گرسنگی آنها را به خانه می‌راند. هیچ کس به کوفتکوف رو گردانده نبود. همین اشتراکچیان این اسبان را عوض کرده خوراک باری ذخیره می‌نمودند. میبایست کوفتکوف و از نو شروع میشد و چطوری که همه گفتند تا یافت شدن جوانی بیچاره دوام می‌داد. یک چند کس همراه اسپینگلر ماند تا ایزی اسب ذاتی امریکایی که به فکر پیگیر میبایست به قفا بلیون میرفت گرفته رود. دیگران همراه درگونها به قلعه روان شدند. آنها که با همراهی اسپینگلر ماندند در یلنگی مایور انتخاب کردگی منزل گرفتند. آنها همگی 10 نفر بودند. اکنون به اتریادی که از این دیده پرقوتر باشد احتیاج نبود. در این جایها دیگر کمانچه‌ها را نگران نبودند. دیگر خوف و خطر پیش بینی نشده بود. آنچه که به آنها سفارش شده بود 2-3 کس عهده‌برا می‌شدند. بعضی‌ها از روی کنجکاوی شدند، بعضی‌ها هم تو برای ازیار و آشنایی‌هاشان جدا نشدند. اکثر آنها پسران جوانان پلانتاتورها بودند. سرداران رسمی این اتریاد کلخان بود، ولی خود به خود معلوم بود که به کوفتکوف پیگیر اسپینگلر سرداری میکرد. آنها با رفیقانشان خیرخوش کرده نخوابیدند، بلکه در اطراف گلخانه فروزان جا گرفتند. طعام و می فراوان بود. درگونها به قلعه برگشته ذخیره و آبدانهای پرمی خود را به آنها مانده بودند، ولی صرف نظر از اینکه چرچوچی خرمانی و آتش خوشحالی حقیقی جای نداشت. دل همه آنها را غم زیر کرده بود و این غم به آنها خلل می‌رساند که از حضور و حلاوت زندگی که ظاهراً بالاتر از آن در دنیا چیزی نیست لذت برند. خاطره پریشان جوانان را اجازه دادن آسان نبود. از واهمه‌ای که سواری بی‌سر به دل آنها وهم انداخته بود هنوز به خود آماده نمی‌توانستند. آنها معنا آب کرده واقعی روی داده را ایضاح دادنی می‌شدند. بعضن حتی به شبیه اسرارآمیز می‌خندیدند، ولی از احساس عذاب‌دهنده هیچ خلاص شده نمی‌توانستند و یگان فرض و تخمین آنها را قانع کننده نمی‌توانست. هم اسپینگلر هم کلخان شریک روحی عمومی بودند. کلخان از همه دیده محزونتر می‌نمود. نگاهش پیشتره بر این پریشان بود. در چهرهش همانا آثار دهشتی از سر گذرانده‌اش دیده می‌شد. کاش کلخان گوش کنید. یکی از جوانمردانی که اکنون سخت مست شده بود به طرف او فریاد زد: جوره جان، بیایید همراه ما نوشید. ما هممون با شما همدردی می‌نماییم و به خانواده شما یاردم کرده از قاتل قصاص می‌گیریم. اینقدر غم خوردن لازم نیست. اینجا باید و کمتر از ویسکی نوش جان کنید. این غمتان را خیلی سبک می‌کند. و گپ‌هایم باور کنید. یا با کلخان همین معقول شد که سبب تنهاییش را به او فهماندند، یا که در حقیقت ناگهان خواست در میان جمعیت باشد که این تکلیف را قبول کرد و به نزد گلخان آمده در قطار دیگران نشست. اما پیش از نشستن از آبدانی که به وی دراز کرده شده بود یک قلب نوشید. مثل آن که بر وی سحر دمیده باشد همان لحظه تغییر یافت. پریشانی خاطرش برهم خورد. او چنان خرسند گردید که حتی اطرافیانش را در تعجب ماند. این گونه رفتار برای کسی که از روی گمانش پگاهی تق و بچه‌اش را
گم کرده بود بجا مینمود. او که چون مهمان آمده بود به زودی همچون میزبان رفتار میکردگی شد. پس از آن که همه آبدانها خالی کرده شدند کاپیتان از آبدانهای خود می کشیدن گرفت و به نظر ذخیره آنها تمام شوی نداشت. از چشمهای کلان و خورجین و آبدانهای پس آبدان برآمدن گرفت که آنها را دوستان بیشمارش مانده همراه معیار رفته بودند. جوانان عیاش تیخست در گرد گلخان جمع شده از کاری کردار سرکرده خود به شوق آمده از مراعات وی روی نمیگرداندند. آنها پرگویی میکردند، سرود میخواندند، میرقصیدند و بلند بلند میخواندند. پس ماندگی کار خود را کرد. آنها برای علف دراز کشیده به خواب رفتند. شاید بعضی آنها بار اول در حیات خود از خوابهای دهشت‌انگیز مستانه عذاب میکشیدند. کلخان از همه عقب خوابید ولی اولین شده از خواب خیست. همین که عیشونش به آخر رسید، همین که صدای خوراکشی همقدمانش بلند گردید، از خوابیدن آنها گواهی داد. او از جای خیست و نوگنوگی پا از بین آنها گذشت. همین طور احتیاطکارانه قدم گذاشته به کنار اردوگاه به همان جایی که اسبش به درخت بسته شده بود رفت. او نقطه اسب را گشود و آن را به گردن اسب پرتافته جهیده به زین نشست و خاموشانه به راه برآمد. از روی کار رفتارش مست بودنش معلوم نبود. برعکس او کاملا هوشیار مینمود و ظاهرا از روی نقشه پیشکی کشیدهش عمل مینمود. چه خیل نقشه؟ شاید از روی مهر و شفقت و جستجوی بچه تقویش میرفت یا تنها به جستجوی برآمده میخواست جد و جهدی مخصوص نشان دهد. قیاس و سخنانی که گفت فکر کردن ممکن بود که در حقیقت به او چنین قصد و نیت هدایت کرده است. شکر خدا که ماه روشنی میکند و در اختیار من 6 ساعتی رسا تا این جوانان جاهل از خواب میخیزند که تمام کنج و کنار پته‌زاران را در مساحت 2 میل کافته میبرم و اگر در همان جا یابم حتما آن را مییابم. ولی این چنین معنا داشته باشد اگر این را تنها من میدیدم آنگاه فکر میکردم که دیوانه شده، ولی آخر یک کس نمانده همه دیدن. یا قدرت پروردگار این چی باشد؟ او به گفتن این سخنها فرصت نیافته ناگهان از تعجب و دهشت فریاد زد. گویا خطر ملحق او را تهدید میکرده باشد. یکباره رجام اسب را کشید. کلخان از پیرهی شفت و سوی بارگرهه جنگ زده الکی به ما شناس اسب میراند. او اکنون سری اسب را به بارگرهه گرداندنی بود که نخواست در پیشه آمدن باز کدام یک سوار را دید. آن سوار که ظاهرا اسبش به اسب مانندی نداشت از او بر این آهسته آهسته نه بلکه ریزه چالپا میراند. سواری ناشناس هنوز نزدیک نشده کلخان دید که او سر ندارد. سبز شدنش ممکن نبود. شعاعهای کمنور ماه فقط کتفان سواره را روشن میکردند. او سر نداشت. این خیال باطلی نبود که از روشنی ماه حاصل شود. کلخان الکی این قیافه را در روشنی خورزان آفتاب دیده بود. لیکن اکنون کلخان برعلاتر سر سواره را دید که در روی رانش آویزان بود. نصفش را غلاف تپانچه پناه میکرد. خونالود وحشت‌انگیز بود. او اسب را شناخت. با کتف سواره سرپی رخرخ پرتافته شده بود. از پوست پلنگ ساخته سرپوش داشت. تمام سر لباسش مثل لباس ماریس مستنگر مانند بود. کلخان با قدری که کافی وقت داشت که با تفصیل همش را از نظر گذراند. او از دهشت کرخ کرده در پیرهه شفت می‌ایستاد و مدار جنبیدن نداشت. انا گویا شریک ترس و هراس صاحبش کرده. او که درخت می‌رسید نیز یگان قدر کوشش گریختن نکرد. حتی وقتی که سواری بسر یکباره در نزد آنها ایستاد و اسب طرق را فریق چراغ‌بایی شد. فقط پس از آن که طرق دیوانه‌وار شیعه کشید و نوله سگی از پسش آن تاخت ایستاده عکس صدا بدیم به او جواب داد و خفا برگشت و به پیراها پیش تاخت. تنها همون وقت کلخان به خود آمد و خود از نو زبانش گشاده شد. خدایا با آوازی لرزان فریاد کرد و این چی معنا داشته باشد؟ چی آدم باشد یا ابلیس؟ یا تمام این خواب متیش بود یا من دیوانه شدم؟ کلخان این سخنها را این چی باشد گفته بیرفت گفتن همون لجام اسب را سخت کشید و یکباره سر اسب را برخیب گرداند. او گشته برای آمدهش اسب تازانده ولی صورت گردش را کمی تیزتر بود. ظاهرا از قصد و نیت خود برگشته بود. تا به اردوگاه رسیدن یگان مرتبه نایستاد. او در اینجا نوگنوگی پا به گلخان نزدیک شده در پهلوی همقدمانش خوابید ولی خوابش نبود. او 1 دقیقه هم میجه ته نکرد. مثل آنکه ورجه‌اش گرفته باشد دلق می‌لرزید. صبح دمیده
پرندگی مردمانندی چهره و چشمان او راق رواندی او را روشن کرد. باب 46 اعتراف مخفی. سپیدم در آسینده کاس دلکارو و اطراف آن شور برخاسته بود. در روی حوله مردم بسیار جمع آمده به هر گونه یراق مسلح شده بودند. بعضی‌ها ملتق‌های درازمیل شکارچی یا دو تیره داشتند، بعضی‌هاش تپانچه، تفنگچه، بعضی‌ها کارت‌های کلان یا حتی تمگاو داشتند. گوناگونی سر لباسشان نیز از اسلحه‌شان مانندی نداشت. در تن کورته‌های فلانلین سرخ، نیمتنه‌ها و روی جای‌های رنگین، بایکا و مومزی کنتوکی، شیم‌های پشمین، دستباف‌های جگررنگ و کلاه‌های کبودی کاغذی، نمدی و تلپک‌های چرمی بر سر، در پا موزه‌های ساق‌بلندی دباغی و از پوست گوند ساق‌پوشی داشتند. این گونه ازدحام آدمانی پرقوت مسلح را اکثر وقتها در دهات سرحدی تگزاس دیدن ممکن بود. این رنگبرنگی سر لباس و نه یراق که آنها نه مقصد جمع‌شوی آنها چیزی نمی‌فهمید. اگر قصد و نیت آنها صلح‌خواهانه می‌بود هم از دو سر آنها مسلح و با چنین سر و لباس می‌نمودند. ولی ما می‌دانیم که آنها در اینجا برای چی جمع آمدند. اکثریت آنها دیروز همراه درگان‌ها رفته بودند. اکنون با آنها کسان دیگر ساکنان پلانتاسی‌های دوردست اینچنین شکارچیان نیز همراه شدند و دیروز در خانه نبودند. شماره آدمانی که این پگاهی برای حمله کاس دلکارو گرد آمده بودند از دیروزه دیده زیادتر بود. اگرچه آنها در جستجو سولدات‌ها نیز اشتراک داشتند. در بین ازدحام از حربیان یگان کس نبود، ولی در میان جمع آمدگان اعضایان میلیسیای خوداختیاری حضور داشتند که اگرچه به ارمی منتظم تعلق نداشته باشند هم منتظمیان نامیده میشدند. آنها از دیگران نه با سر و لباس فرق میکردند و نه با اسلحه. آدمی بیگانه به هیچ وجه منتظمی را شناخته نمیتوانست، ولی آنها یکدیگرشان را میشناختند. همه درباره قتل گرن پویندکسر گپ میزدند. هر زمان نام موریس مستنگ را شنیده میشد. در دشت پیداشوی سواری پراسرار بی‌اثر نیز باعث گفتگوی پرجوش و خروش میگردید. آنهایی که دیروز او را دیده بودند به کسانی در آنجا نبودگی نقل میکردند. همه سبب جمع آمدن خود را میدانستند و فقط منتظر همین بودند که وود پویندکسر که با اوتریت سرداری میکرد اشارتی رفتن را کند. پلانتاتور تأخیر نموده امیدوار بود که راه بلدی یافت میشود که راه علما را به آنها نشان میدهد و اوتریت را به کلبه موریس مستنگر میبرد. در بین حاضران چنین آدم یافت نشد. پلانتاتورها، دکانداران، یوریستها، شکارچیان، سوداگران اسب و غلامان همه برابر وادی علما را نقض نمیدانستند. در پاسیالکا فقط یک آدم زیپ ستومپی کهنسال وظیفه راهبلدی را به عهده خود گرفته میتوانست. هرچند کافت و کاف کرده باشند هم زیپ ستوم را یافته نتوانستند. او به شکار رفته بود و کسانی را که برای آوردنش فرستاده بودند نیافته آمدند. راستی گپ یکی از زنان باشنده آسینده اوتریت را به جای استقامتی قاتلی گمانی برده میرسانده میتوانست، ولی وود پویندکسر این را نمیدانست و ندانستنش هم نقص. اگر پلانتاتور پرتکبر اقلا اندکی گمانبر میشد که دختری او به کلبه تنهای علما راه بلدی کرده میتواند، او نه فقط برای پسرش بلکه برای دختری گمراهش نیز غصه میخورد. آخرین کسی که به کافتگاه زیپ ستوم فرستاده شده بود نیز او را نیافته به آسینده برگشت. دیگر معطل شدنی نبودند. همه تشنه قصاص بودند. اوتریت به راه درآمد. هنوز از کاس دلکارو دو نرفته آن دو نفری را که به آنها راه علما را نشان داده میتوانستند در داخل آسینده واخوردند. این واخوری نه پنهانی بود نه قصداً، آن تصادفاً بود. زیپ ستوم ناوکک از شکار برگشته سایدی را که به من ملتقی نشانتیرش رسیده بود به آسینده میآورد. لویزا پویندکسر برای زیپ ستوم البته
дар хона буд. ғайр аз ин ӯ хеле мехост бо зеб гуфтугӯ кунад. чунон гапзанон кардан мехост ки дирӯз аз офтоб баромад то офтобшин аз роҳи он тарафи дарё чашм наканда буд. ҳамин ки отеди пурғавғо аз назар ғоиб гардид, луиза аз нав ба асатия баромада шикорчиро дид ки савори модиёни пири худ оҳиста оҳиста наздик мешавад ва ба ӯ сайди бисёр бор карда шудааст. зеб стум бешубҳа ба асиенда меомад. луиза андоми азими бесулуқайро дида хеле хурсанд шуд. ӯ медонист ки зеб дӯсти дилпур мебошад ва ба вай сирру асрорашро аз ҳама махфиашро бовар карда гуфтан мумкин аст. луиза бошад розе дошт ки мехост онро бовар карда ба ӯ гӯяд. розе ки як шабонарӯз инҷониб луизаро азоб медод. зеб стум ба ҳавли назар омадан хеле пеш духтар пешакӣ ба долон фаромад ки ӯро пешвоз гирад. шикорчӣ зоҳиран аз воқеае ки аҳли хонаводаро ба ғаму андӯҳ монанда буд ҳеҷ чиз пай набурда хушу хурсанд ва фориғболона ба асиенда наздик мешуд. ӯ ғалақии дарвозаро гузарондани дида дар чеҳрааш аломати ҳайрат намоён гардид. ин ғайримуқаррарӣ буд. ба ҳар ҳол дар давраи соҳибони нави асиенда чеҳраи ғамгини зангие ки зеб стум дар таги дарвоза пешвоз гирифт бештар ӯро дар тааҷҷуб монанд. ба ту чӣ шуд дӯстам? Плутон афту андомад еноти думбурида гибарин. ва чаро дар рӯзи равшан дарвоза ғалақа кардагӣ? умедворам ҳеҷ ҳодисае рӯй надодааст. оҳ масса сим рӯй додааст. айнан рӯй додааст. бадбахтӣ рӯй додааст. ба гуфтан забон намегардад. бадбахтие ниҳоят калон рӯй додааст. бадбахтӣ? хитоб намуд шикорчӣ. чӣ хел бадбахтӣ? зангӣ тезтар гап зан. охир аз он ки дар ин чеҳраи ту навишта шудааст даҳшатангезтар шуданаш мумкин нест. ба бонуи ҷавони ту ку ягон воқеа рӯй надодааст. мисс луиза. ба мисс луиза ҳеҷ гап нашудааст. вале мисли ин ки мисси ҷавон дар хона масса стум дарӯед дар бораи бадбахтию худаш ба шумо мегӯяд. хоҷат куҷост? дар хона аст? не ӯ ҳозир нест. масса ҳозир аз хона хеле дур рафтааст. 4-1 соат пеш баромада рафта буд. ӯ ҳозир дар хона нест. ӯ дар даште ки аспони ваҳшӣ зиндагонӣ мекунанд ба ҳамон ҷо рафт. ба ҳамон ҷое ки 1 моҳ пеш ба шикор рафта будаед. шумо инро медонед охир? масса зеб. ба дашти мустангҳо мегӯӣ? барои чӣ? ки ҳамроҳашон рафт? ҳамроҳашон масса колхаун ва бисёр ҷентлменҳои ҷавон сафедпӯсти дигар рафтанд. ҳамроҳи мардуми бисёр рафт. хуш мистери ҷавон, шумо генри ҳам шояд ҳамроҳашон рафт? оҳ мистер стум, ғаму ғуссаи мо дар ҳамин. генри ҳам рафт ва агар вай рафту гашта наомад аспаш хунолуд ба хона омад. мардум мегӯянд ки генро мурдааст. мурдааст? ту шояд шӯхӣ мекунӣ ё худ ҷиддӣ гап мезанӣ. оҳ мистер стум, ба гуфтан забонам намегардад, вале ин ҳақиқат аст. ҳама ба ҷустуҷӯ баромаданд ки мурдаашро ёбанд. ма инро ба ошхона бар. дар ин ҷо мурғи марҷон ва якчанд мурғи даштӣ аст. мисс луиза дар куҷост? мистер стум, ман дар ин ҷо биёед, ҷавоб дод овози пуртантанин ки ба шикорчӣ нақш шинос буд. вале ин дафъа чунон маҳзун буд ки зеб стум ба зур онро шинохт. афсӯс, ҳар он чӣ ки Плутон ба шумо гуфт ҳамааш ҳақиқат мебошад. генри гум шудааст. парерӯз бегоҳӣ инҷониб ҳеҷ кас ӯро надидааст. аслаш ба хона баргашт омаст ки зинаш пур аз доғи хун аст. оҳ зеб, ҳатто фикр кардан даҳшатангез мебошад. набошад чӣ? ӯ баромада ба ким куҷоҳо рафт ва аспаш танҳо гашта омад. ман мисс луиза намехоҳам ки дарду ҳасрати шуморо дучанд кунам, вале модоме ки ба кофткоф давом карда истодааст, шояд ман ёрдам карда тавонам. барои ин бояд аз воқеӣ ба тафсил огоҳ бошам. ҳар чӣ ки луиза медонист ба зеб гуфта дод. ӯ фақат дар бораи воқеаи дар боғ шудагӣ он чӣ ки пештар аз он рӯй дода буд гап назад. барои тасдиқи он ки шояд генри
аз паси мустангер рафта бошад ба назди обердофер истинод кард. вақте ки ба гап сар карда гуфт ки морис кушандаи додараш мешуморанд, овози вай аз ғаму ғуссаи тоқатфарсо ки дам ба дам ба қаҳру ғазаб табдил меёфт канда мешуд. ин дуруст одамони аблах зиёданд, вале гуфт зебстун ин дурӯғ аст. ба қаҳру ғазаби вай шарик шуда фарёд кард шикорчӣ. туҳмат, ин гапи бофтаи сохтаи нобакорон ҳамааш каминаш кам буд. мустангер аз касоне нест ки ин корро кунад. ин ба вай чӣ лозим? агар дар байни онҳо кину адоват мебуд гапи дигар, вале охир ин набуд. ман гуноҳи мустангерро ба гардан мегирам. ӯ чандин маротиба додари шуморо ба ман таъриф карда буд. рости гап ӯ бачаи аммаи шуморо чашми дидан надошт. ман донистанӣ будам ки ӯро дӯст медорад. мебахшед ки ман инро ба шумо мегӯям. раваду агар дар байни додари шумо ва мустангер ягон муноқиша рӯй дода бошад, он гоҳ не фарёд кард креол-духтар ва дар авҷи ғаму ғуссаи худро ошкор кард. ҳамааш яктарафа ҳал карда шуда буд. генри мехост урз бипурсад. худаш гуфт ки ӯ ҳақ нест. аммо морис нигоҳи пуртааҷҷуби ҳамсӯҳбати луизаро маҷбур кард ки хомӯш гардад. ӯ рӯяшро ба дастонаш пошонда зор гирья кард. аҳ ғурғур кард Зеб. пас ба ҳар ҳол дар байни онҳо ягон гап гузашта буд. шумо мисс Луиза гуфтед ки дар байни додари шумо ва морис мустангер ҷанҷол шуда буд. азизам Зеб, фарёд зад ӯ ва дастонашро аз рӯяш гирифта рост ба чашмони шикорчӣ нигарист. ваъда диҳед ки аз шумо сирри маро пинҳон медоред. ҳамчун дӯст, ҳамчун одами ба виҷдон ва одамшаванда ба ман ваъда диҳед. шумо ваъда медиҳед рост? шикорчӣ ба ҷои ҷавоб дасти азимашро бардошт ва баъд пурмаънояна ба тарафи чапи сандуқаш ба болои дилаш зад. пас аз 5 дақиқа Зеб аллакай аз асроре ки зан гоҳ-гоҳ бовар карда ба мард мегӯяд ва фақат ба ҳамон касе сиррашро ошкор менамояд ки ӯ сазовори иззату эҳтироми самимона аст, ошно карда буд. ба ин иқроршавӣ бештар тааҷҷуб мондан мумкин буд, вале бо Зеб ин воқеа рӯй надод. ӯ фақат зери лаб ғурғур карда гуфт: ман ҳамин тавр фикр карда будам ки хусусан пас аз ҳамон пойгаи дар даст шудагӣ ягон ҳодиса рӯй медиҳад. ҳеҷ ҷои маломаташ нест, мисс Луиза. дилсӯзона ба гап давом кард Зеб. ҳаминро ба шумо гуфтаниам ки ҳеҷ ҷои шармаш нест. чӣ тавре ки дар тамоми олам ҳаст, дар даст ҳам зан ба занияш мондан мегирад. ва агар шумо дилатонро ба мустангер бахшида бошед, ин ҳоло маънои онро надорад ки шумо барои худ каси мувофиқ интихоб накардаед. агарчи ирландӣ бошад ҳам аз мардуми оддӣ нест. ба гапам бовар кунед. боқӣ ҳамаш он чӣ ки шумо ба ман нақл кардед, гапи ман гуфтагиро тасдиқ мекунад. агар ин ҷиноят умуман содир карда шуда бошад ҳам ӯ ин корро намекунад. чӣ гуна далелҳо аст? фақат ҳамин ки асп гашта омаду зинаш пур аз доғи хун. афсӯс, бо нишонаҳои дигар ёфт шуданд. дирӯз аз пагоҳ то бегоҳ ӯро кофта наёфтанд. иззашро гирифта дуру дароз роҳ фаҳмиданд. кимчи ёфтанд, вале чӣ буданашро нагуфтанд. ва фикрам падарам нахост ки ман онро фаҳмам. аз дигарон ба пурсидан ҷуръат накардам. каме шояд пеш аз ин шуморо дар роҳ дидам. онҳо боз баромада рафтанд. мустангер чӣ? ӯ барои сафед кардани худ чӣ мегӯяд? оҳ, ман фикр мекардам ки шумо ӯро хабар доред. охир ӯро ҳам ёфта наметавонад. худоё тавба. эҳтимол ӯ ҳам аз ҳамон дасте ки додари маро куштааст ҳалок гардида бошад. пас набошад онҳо пай гирифта рафтанд. эҳтимол ба иззи мустангер. агар зинда мебошад, ӯ дар кулбаш дар аламон мебошад. барои чӣ онҳо ба он ҷо нарафтанд? ҳа, фаҳмидам. охир ғайр аз ман дар куҷо будани кулбаро касе дуруст намедонад. ва агар онҳоро стинглери фислуқ роҳнамоӣ мекарда бошад, ӯ албатта дар дасти табошира маро изро гум кардааст. набошад онҳо боз ба ҳамон ҷо мерафтанд. ҳа, шунидам ки кадом як каси онҳо номи аламоро ба забон гирифт. хуш, агар онҳо ба кофтукови мустангер рафта бошанд, ман ҳам меравам. гарам мебандам ки ман ба онҳо пештар ӯро меёбам. барои ҳамин ҳам ман шуморо диданӣ будам. ҳозир ҳам ҳамроҳи падарам ҳар гуна
авбошон бисёр рафтанд. вақти рафтанашон ҳар қил ҳақоратҳо додани онҳоро шундам. дар байнашон касоне ҳам буданд ки мунтазамиён номида мешаванд. онҳо мегуфтанд ки ӯро суд накарда мекушанд. баъзе онҳо қасам хӯрданд ки ӯро бераҳмона ҷазо медиҳанд. худоё, агар онҳо ӯро ёбанд ва морис бегуноҳ будани худро ба таври бояду шояд исбот карда натавонад, он вақт чӣ мешавад? дар авҷи қаҳру ғазаб охир дар байни онҳо боз каси колхон ҳам ҳаст. ва худ тасаввур карда метавонед ки онҳо ба вай чӣ кор мекунанд. азизам Зеб, ба хотири ман, барои хотири вай, охир ӯ дӯсти шумост. зудтар ба аламо равед. ҳатман аз онҳо пештар расида морисро огоҳ кардан лозим. аспи шумо тезгард нест. аспи маро гиред. дар аспхонаи мо кадом асп маъқул бошад, ҳамаро гиред. гапатон дуруст. тайёрчӣ рафтан дидан сухани ӯро бурис шикорчӣ. дар ҳақиқат мумкин оқибаташ барои ҷавон бад шавад. ҳар чӣ ки ба дастам меояд ба ӯ ёрдам мекунам. хавотир нашавед, хотирҷам бошед, мисли Луиза. вақт ҳаст то кулбаро ёфтан. онҳо дар дашт хеле саргардон шуда мегарданд. ман бо модиёни пирам пештар аз онҳо рафта мерасам. мустанги гулибодоми шумо таби дили ман нест. агар Платон алагай зинашро нагирифта бошад, аспи ман зиндор истодааст. ғам нахӯред. шояд бо додани шумо ҳеҷ воқеи нохуш рӯй надода бошад. аз ваҷҳи покии морис мустангер бошад. ин рӯзи равшан бар ин ба ман маълум. шикорчӣ пир инро гуфта бесулуқоёна таъзим карда аз даб баромад. духтар бошад ба сӯи ҳуҷраи худ давид ва аз барои наҷоти дилдодааш дуо хонда дили пуристиробашро таскин медод. боби 47. мактуби ба даст афтида. элкойот ва се рафиқи ӯ ки аз тарси ваҳшатнок онҳоро ҳадаҳа мекард, ба сӯи аспони худ тохтанд ва илоҷе карда часпида ба зинҳо савор шуданд. онҳо гашта ба кулбаи мустанге даромадинӣ набуданд. баръакс, онҳо фақат як чизро мехостанд: аз кулбаи хилват ва аз соҳиби он, ки ба чунин қиёфаи аҷиб дар наздашон пайдо шуд, ҳарчӣ дуртар раванд. ба дон Морисио будани вай ҳеҷ кадоми онҳо шубҳа намекард. аз ҳар чори онҳо Диас ӯро нақсан мешинохт, вале ҳар кадомашон ба андозаи ӯро нағз медонистанд, ки дар шахси савории бесар ҷавони ирландиро шиносанд. онҳо асп, соғпӯш, серапеи ӯро, ки кори ҳиндуҳои наваҳо буд, ва серапеҳои муқаррарии мексикоӣ бо нақшҳои рангаш баланди худ фарқ мекард ва ниҳоят сари ӯро шинохтанд. онҳо маътал накарданд, ки чеҳраи ӯро дурустар бинанд. дар сараш ҳамона кӯлоҳ, самбрерои сиёҳи ялаққосӣ буд, ки одатан Морис мустангер пошида мегашт. онҳо дар равшании моҳ чӣ тавр ялаққос задани онро диданд. ғайр аз ин, онҳо саги калонеро диданд, ки Диас дарҳол саги ҷавони ирландӣ будани ӯро шинохт. саг бадхашмона аккосзанон ба онҳо ҳамла намуд. рости гап ин аллакай зиёдатӣ буд, чунки онҳо бе ин ҳам роҳи гурезро пеш гирифта буданд. ҳар чор савора бо сурати тамом аз ҳамвории ҷангалзор асп тозонда аз кӯтал ба дашт баромаданд ва аз он ҷоеро ки нияти одамкушӣ доштанд паси сар карданд, вале дар он ҳам наистоданд, балки аспони худро якзал чорнал давонданд. оқибат боз ба ҳамон ин паттазоре ресиданд, ки навакак чолокона сару либоси команчӣ пошида буданд. гашта тағйири шакли намуданд хеле зуд ва баъзе бедиққатона анҷом дода шуд. онҳо саросемавор ба оби обдонҳо нақшу нигори ҷангии худро шуста тоза карданд. зуд сару либоси муқаррарии худро аз ковокии дарахтон кашида бароварданд ва ҳамчунин боштоб тағйири либос намуда ба сӯи лиёна асп тозонданд. дар бозгашт онҳо фақат дар бораи савории бесар гап мезаданд. дар ҳолате ки мексикоиҳоро ваҳшат зер карда буд, ҳеҷ ин ҳодисаи берун аз табиатро фаҳмида наметавонистанд. Мигуэл Диас ба хона баргашту хост каме гулӯтар кунад, вале обдон холӣ буд. ин чӣ гап? дар қаҳр шуд ӯ. ман бояд ӯро нест кунам. охир вай Исидоро аз ман гирифтанист. не, ман ба ин роҳ намедиҳам. вай ба ҳамин фикрҳои хаёл хоб кард. пагоҳи Диасро касе аз хоб бедор кард. ин хосе буд. Мигуэл Диас баргашта нигоҳ карду: ҳа хосе, ин туӣ? худаш чӣ гап? гуфта пурсид.
ман ба шумо мактуб овардам, гуфт Хосе ва мактубро ба дасти Диас дод. Он бигӯ Хосе, онҳо Морис ва Исидора ба ҳамдигар вонхӯрда истодаанд? Оё? Не, гуфт Хосе. Исидора 3 маротиба ба Морис бо сабадча хӯрокиҳои ҳархеле гусел кард ва як дафъа мактубе ҳам навишта дод, ки ман онро рӯйбардор намуда барои шумо гирифтовардам. Мана, хонед, гуфта ба Диас мактубро дароз кард. Диас мактубро гирифта хонда, баъд карамба, ҷин занад. гуфта мактубро қатъ карда бепарвоёна гуфт: дӯстам Хосе, ин ҳеҷ боиси хавотирӣ надорад. Исидора барои мадади кардагиаш фақат ба вай миннатдорӣ изҳор мекунад. Агар ҳамааш ҳамин бошад. Не, ҳанӯз ин ҳамааш не. Сеньор Дон Мигуэл, барои ҳамин ҳам ман ба назди шумо омадам. Ман бо супорише ба посёлка меравам. Хонед. Мактуби дигар? Сеньор. Ин дафъа хати каҷукилеби ман не, балки мактуби ҳақиқӣ. Диас ба дасти ларзон варақи ба сӯяш дароз кардадро гирифта, кушода ба хондан шурӯъ кард. Ба сеньор Дон Морисио Ҷерал. дӯсти азиз, ман боз дар ҳамин ҷо меҳмони амакам Силвио мебошам. бехату хабари шумо зиндагӣ ба ман ҳаром. бехабарӣ маро дилхун мекунад. нависед, ки пас аз беморӣ сиҳат ёфтед. кошки ин ҳамин тавр мебуд. чӣ тавр мехоҳам, ки ба чашмони шумо, ба чашмони зебо, фаттони шумо нигарам, то боварӣ ҳосил кунам, ки шумо соқу бардам ҳастед. ба шумо тавалло мекунам, ки шодкомиро аз ман дариғ надоред. пас аз ним соат ман ба қуллаи тали пушти ҳавлии амакам мебароям. биёед, ман мунтазири шумо. Исидора Каваррубио де лос Llanos. ҷин занад, мулоқоти ошиқона бо қаҳру ғазаб хитоб намуд Диас. инро дигар хел номида мумкин нест ва инро Исидора таъин мекунад. корро бинед, таклифи ӯ қабул карда мешавад, лекин на аз тарафи касе, ки бо илтифотона ба вай таъин карда шудааст. як дақиқа ҳам таъхир карда намешавад ва ба худо интиқом қасам. гӯш кун Хосе, ин нома ҳеҷ лозим нест. ба касе, ки он таъин гардидааст, аллакай на дар посёлка ҳаст ва на дар наздикиҳо. худо медонад, ки ҳозир дар куҷост. дар ин кимчикр асрор аст, вале ҳеҷ гап не. ба меҳмонхона рав ва ҳарчӣ набошад, будану набуданашро пурс. ту бояд супоришро иҷро кунӣ. мактубро набар, ба ман дода рав. вақти гашта омаданат, онро ба ту медиҳам ва бурда ба бонуят медиҳӣ. ана, ин $1 гирӯ, дар бар майк харида нӯш. Сеньор Доффер май агвардиенти нағз дорад. хайр. Хосе сабабашро напурсида $1 гирифт ва хомӯшона аз ҳакале баромад. вай ҳанӯз аз назар ғоиб нагардида Диас ҳам тарки бошишгоҳ кард. ӯ саросемор аспро зин зад ва ҷаста ба вай савор шуду ба самти муқобил ронд. боби 48. Исидора. офтоб намакак дар уфуқ сар бардошта буд. курси гирди вай ҳамчун сипари тиллоии холис дар бораи алафҳои дашт шашъа мепошид. нурҳои тиллоранг аз миёни анбӯҳи ҷангалзорон, ки дар саванна ҳар ҷо пароканда воқеъ гарда буданд, мегузаштанд. қатраҳои шабнам ҳамоно дар рӯи дарахтони ақоқиё овезон буда, баргҳои пармонанди онҳоро вазнин карда, шохаҳоро маҷбур менамуданд, ки сар ба замин хам кунанд. дарахтон мисли ин ки фироқи шаббодии рутубатноки онро азодорӣ мекарданд ва метарсиданд, ки ба гармои сӯзони рӯз вохӯранд. паррандагон аллакай дар шохи дарахтон нағмасароӣ мекарданд. магар онҳо дар партави чунин субҳ хобида метавонистанд. вале гумон аст, ки ба ғайр аз дашти Техас дар ин саҳари барвақт одами бедорро вохӯрдан мумкин бошад. дар ин кишварҳо вақти тулӯи офтоб вақти аз ҳама форами рӯз мебошад ва кам касон онро дар бистар ё дар хонаҳои хидмат мегузаронанд. дар соҳили Леона тахминан 3 мил поёнтар аз қалъаи Инч шахсе намоён шуд, ки барои дар паттазорон сайру гашт кардан аз баҳри хоб гузашта буд. ӯ пиёда роҳ намепояд
او سواری اسب جوانمست می باشد که هرگاه لجامش را کشتنی شوند این به وی معقول نمی باشد. از روی این تصویر شاید شما گمان کنید که سوار مرد می باشد، ولی آخر واقعیت در تگزاس جنوبی روی داده است که در آنجا هنوز اسپان و مکزیکایی ها زندگی می کنند و کاملا ممکن است که سوار زن باشد. و این تخمین این نه کلاه گردی سر سواره و سرپی که برای سیرون بودن هوا به کتف پرتافته شده است و نه صورت مردان زین نشستن است که این را در اروپا برای زنان از آداب بیرون حساب میکنند مخالفت نماید. در صورت با دقت‌تر نظر انداختن شما باوری حاصل میکنید که او در حقیقت زن میباشد و دست خردکک که لجام را داشته است به پای خردکک و اوزنگو گذرانده و اندام زیبای زنانه که حتی در زیر سرپی وزنین نمودار شده و نهایت به موی پرحشمت یلقاسی که از زیر لپر سومبررو برآمده می ایستد نگرید. اکنون شبهه نخواهد ماند که در نزد شما زن ایستاده است، اگرچه بعضی رفتارهای وی برای زن غیر مقرری می باشند. این دنیا ایسیدورا کاواروبیو دی لوس لیانوس می باشد. سن وی الکی از 20 گذشته بود. از روی عقیده مکزیکایی ها او را جوان نامیدن ممکن نیست. او دختری چشم و ابروسیاه خوشرو می باشد، ولی زیبایی وی این زیبایی پلنگانه می باشد که از مهر و محبتی با نزاکتانه دیده بیشتر به دل واهمه می اندازد و چشمانش نظر اندازید و در حال شما خلق و اطواری برای زن غیر عادی را حس خواهید کرد. در چهره زیبایش متانت، قطعیت، جسارت بی حد و حدود عکس یافتند. در طرح چهره نازک صورت بر خوشرویش شما هیچ گونه علامت ضعیفی، ذره ترسانچکی نمی بینید. سرخی لالفام که در چهره گندمگونش پنهان گردیده است حتی در لحظه خطر مرگبار هم برهم نمی خورد. دختر در وادی سربشی لیون تنها اسب می راند. در نزدیکی خانه نمودار است ولی او از آن دور می شود. این اسیندی امکی وی دون سیلویو مارتینز می باشد که نوکک از دروازه آن برآمده بود. جوان دختری مکزیکایی در خانه زین بی‌تکلفانه و دلپرانه می نشست. در زیر وی اسب جوانمست می باشد. اسب کوشش می کند که با دو پای عقب راست خیزد، ولی شما از وجه سوار دختری جوان تشویش نکشید. او اسب را نقص اداره کرده می تواند. لاسو این سبک عیناً موافق قدرت دختر به قاش زین آویزان می باشد و به ترتیب پیچانده شده است. دیده می شود که ایسیدورا برای این وقت را دریغ نمی دارد و باید آن را نقد استفاده کرده تواند و در حقیقت این همین طور او آن را مستنگر حقیقی بر این چالاکانه می پرتوید. ایسیدورا به این صنعت خود می فخرد. این یکی از مشغولیت های خرسندانه او می باشند. او از راه کلان قد دریا نه بلکه پیراهیش شفت می رود و از اسیند امکی وی سر شده فقط در نزد قله تل همسایه درست‌تر از ساحل جریدار وادی دریا برای کلان یک می شود. پیراهی راست به بالا می برد، چنان راست که اسب چقور نفس کشیدن می گیرد. نهایت دختر به قله جریر می رسد که راه سوارگرد از آنجا می گذرد. ایسیدورا لجام را می کشد، ولی نه برای آنکه اسب را دم دهد بلکه برای آنکه او به منزل مقصود رسیده بود. در نزدیکی راه یلنگی منور واقع گردیده است که 2 یا 3 اکر کلانی دارد. آن را علف پوشیده است. این مثل آنکه دشت در شکل خود تصویر یافته بود. بوته‌های خاردار و بیشهای که نوکک ایسیدورا از آن برآمده بود هرگز مانند نبوده یلنگی را از 4 طرف احاطه می‌کردند. 3 پیراهی به زور نمایان از آنجا و هر طرف رفته قله بوته‌زار را بریده می‌گذارند. ایسیدورا در میان جای یلنگی لجام را می‌کشد و اسب را آرام کرده شده و گردن او گپ می‌زند. اگرچه به این ضرورت نباشد هم کوتل راست به اندازه اسب را خسته کرده است که اکنون پیش زور نمی‌زند و بی‌طاقتی نمی‌کند. من از وقت تعیین شده پیش آمدم. از زیر سرپی صورت طلا را برآورده خطاب نمود دختر. شاید او تماما نوید. اوه کاشکی به قدر کافی قوت گرفته باشد و آمده تواند. اعضای بدنم می‌لرزد یا اینکه نفس کشی اسبم باشد.
не маро вараҷа гирифтааст. ман то ҳол ҳеҷ гоҳ ин гуна ҳаяҷону изтироб ҳис накарда будам. ин астаст бошад. ҳа шояд аҷаб ин ки ман аз одами дӯстдоштаам, ягона одаме ки дар умрам дӯст доштам метарсам. охир он чи ки ман нисбат ба дом мигӯял ҳис мекардам, онро муҳаббат номидан мумкин нест. ин худфиребӣ аст. чӣ хел нақс ки ман аз ин варта халос шудам. ба толеям дидам ки ӯ тарсончак будааст. ин кашфиёт қаҳрамони орзуи хаёлҳои ошқонаи маро аз пояш сарнагун кард. чӣ тавр ман аз ин шодам. акнун ман дом мигӯелро чашми дидан надорам, зеро зоҳиран ӯ модархудои қуддуса нахоҳд ки ин рост бошад ки ӯ роҳзан шудааст. вале ман ҳатто дар ин ҷои хилват наметарсам ки бо вай вохӯрам. худоё, аз касе ки ӯро дӯст медорӣ, каседро ки асулу ҷавонмард ва нексирист мешуморӣ, тарсию дар айни замон аз касе ки аз мағзи ҷон ба ӯ нафрат мекунӣ, медонӣ ки вай бераҳм ва маккор аст, наметарсӣ. нофаҳмум, номафҳум, ақлнорас ва ба ҳар ҳол ин ҳеҷ ҷои номафҳумӣ надорад. ман на аз он метарсам ки аз хатар меҳаросам, балки аз он метарсам ки номатлуб медонам. ана барои чӣ ман ҳозир меларзам? ана барои чӣ ман аз ҳамон рӯзе ки Морис Ҷералд маро аз чанголи ваҳшиёни маст халос кард, шабонаҳо ором хобида наметавонам. ман ягон бор эҳсоси диламро ба ӯ нагуфтам ва намедонам ки ӯ изҳори ишқу муҳаббати маро чӣ тавр мепазирад. ва ба ҳар ҳол донистанаш лозим. ман дигар ба ин номуайянӣ азиятовар тоқат карда наметавонам. агар орзуи хаёлотам фиребандаи ман шаванд, ясу ноумедӣ ҳатто маргро афзал медонам. ҳа, ман гумбури суми аспро мешунам. ана аспе дар роҳ чорхез меояд. вай худаш, ман аз байни дарахтон рангҳои баланди сару либоси миллии мардуми моро мебинам. ба Морис Ҷералд ин сару либос маъқул, ҷои тааҷҷуб нест. ин ба вай хеле мезебад. модархудои қуддуса, ман ба серапӣ печидаам. дар сарам сомбреро. ӯ маро мард мепиндорад. ин ниқоби зиштро дафт кардан лозим. ман зан ҳастам ва ӯ бояд дар назди худ занро бубинад. истидора дар як миҷа задан аз кит серапӣ ва аз сар кӯлоҳашро бармекунад. ҳатто гумон буд ки дар саҳна табдилдиҳӣ чобуктар аз ин рӯй медиҳад. ва инак дар фони бутаҳои анбӯҳи хордор тарҳи мавзуни занона ва сари хушсурате ки бо қалами ҳаккокии Канова, ҳайкалтароши номии итолиявӣ, муносиб аст, намудор мегардад. савории соҳибҷамол саҳли ӯзангуро хеста ба пеш хам шуда ва исту бист мунтазири пешомад гардид. бархилофи ин ҳама ӯ аз худ зарраи тарсу ҳаросро зоҳир намекард. либоси лабон намеларзанд, дар чеҳра паридарангӣ дида намешавад. баръакс, дар нигоҳи вай ки ба пеш нигаронда шудааст, даъвати муҳаббати пурифтихор, даъвати уқоби мода ки мунтазири омадани уқоби нараш мебошад, дида мешавад. вале нохост дар тамоми қиёфаи вай тағйироти ногаҳонӣ рӯй медиҳад. ӯ савории наздик омада истодаро мешиносад. либоси зарддозӣ ӯро ба иштибоҳ андохта буд. саворие ки дар бар сару либоси мексикоӣ дошт, Морис Ҷералд не, балки Мигуэл Диас буд. дар чеҳраи вай шодию хурсандӣ ба маъюсӣ табдил меёбад. духтар ба зин мешинад ва оҳе ки аз синаи ӯ мебарояд, қариб фарёду ясу ноумедӣ мебошад. дар чеҳраи ӯ тарсу ҳарос не, фақат ноумедӣ ва озурдагӣ дида мешавад. элкоет аввалин шуда гап сар мекунад. оҳ, ин шумоед, сеньорита? кӣ чашмдор шуда метавонист ки шуморо дар чунин ҷои хилват, гулро дар миёни буттаҳои хор мебинад? рости гап, ба ин кори шумо чӣ? Дон Мигуэл Диас. саволи аҷоиб, сеньорита. албатта ин кори ман ва шумо инро медонед. шумо нағз медонед ки ман шуморо ба ҷонам баробар дӯст медорам. ҳамон вақте ки инро ба шумо изҳор намуда худро ғуломатон эълон кардам, аблаҳ будам. ана ҳамин ин қадар зуд дили шуморо мононд.
شما سهم میکنید سینیور. من هیچگاه نگفتم که شما رو دوست میدارم. اگر من گفته باشم که صنعت چاواندازی شما شوق میبرم، شما حقوق نداره که سخنان ما رو به طور دیگر مانداد کنید. من نه اینکه مفتون شما بلکه مفتون صنعت شما بودم و غیر از این 3 سال پیش بود. من اون وقت هنوز دخترچه و در همان سن سال بودم که این گونه چیزها رو تأثیرات کلان میبخشیدند و ما به اندازه بیعقلیم که به قدر صفتهای باطنی نه بلکه بیشتر به قدر شکوه و دبدبه ظاهری میرسیم. ولی اکنون من کلانتر شدم و کاملا طبیعی است که دایر به بسیار مسئله ها دیگر خیلی رفتار میکنم. بلا زند، ولی چرا شما امید و آرزوهای خام را به من تلقین میکردید؟ روزی تمگذاری چهارراه را در خاطر دارید؟ من همون روز بقیه از همه دیوانه خو و اسب از همه وحشی پدر شما را رام کرده بودم. آخر یگان وکیل جرأت نکرد که به آنها نزدیک شود. همان روز شما به من تبسم کردید و به من نگاه عاشقانه پرتافتید. دانیا ایسیدورا، این را انکار نکنید. من آدما را به درجه کافی نقض میدانم و فکر و احساس شما را از چهرهتان به آسانی پی بردم. ولی حاضر شما تغییر یافته. برای چی؟ برای آنکه من مفتون فتانت شما گردم، یا خود درست‌ترش برای آنکه بیعقلی کردم و این اقرار شدم. و شما چطوره که در بین زنان رسم است از مغلوب شده دلتان ماند؟ آخر این همان طور سینیوریتا این کار نکنید. نه این طور نه. دون میگویل دیاز، من نه با سخن نه با نگاه به شما اظهار محبت نکردم. شما برای من چاوانداز ماهر و کابالیر اصیل بوده و هر حال همان وقت به نظرم همین طور نموده بوده. ولی حالا شما چی کسب و پیشت اختیار کرده؟ شما میدونید که در اینجا در ریو گرانده در حق شما چه ها میگویند. من ضرور نمیشمارم که به تهمت آن در دوستان خواهینم سر میزند یا دشمنان فتنه‌کارم جواب دهم. من برای آن به اینجا آمدم که بیانات گیرم، نه اینکه بیانات دهم. از کی؟ از شما دان ایسیدور ای دلربا. شما از حد به خود مغرور هستید. دان میگویل دیا سینیور، باقی گپ زدنتان را فراموش نکنید. و خاطر بیارید که من دختری یکی از اسینده‌داران پرتکبر تمالویلیپاس و دادرزاده پلانتاتور در تکبر از او کمتر نبودگی تخص می باشید. من یک همه این را فکر کرده برآمدم. این چنین به خاطر آوردم که یک وقتها من صاحب اسینده بودم و حاضر همه شده شکارچی اسبان وحشی می باشم. کرامبا جین زنم هیچ غم نه. شما از آن زنان نیستید که آدم را فقط برای دولت و دارایی نداشتنش حقیر میشمارند. مستنگری بیچاره ظاهرا همچون صاحب صدها گله و مهر و محبت شما امید بسته میتواند و من از بلندی همتی شما اثبات دارم. چقدر اثبات؟ بار اول به تشویش افتاده زود پرسید دختر، کجاست آن اثبات بلند همتی که شما به این مهربانی به من نسبت میدید؟ در این مکتوب دلپسند انا آن در دست من که دون ایسیدورا کاواروبیو دل لوس لیانوس امضا گذاشته است. مکتوب به من بر این مستنگری کمبغل ارسال کرده شده است. گمان است که حاجتی به دست شما دادن آن باشد. آخر شما آن را از دور هم شناخته میتوانید. ایسیدورا مکتوب را شناخت. نگاه پرغضبی که او به دیاز پرتافت از این شهادت داد. اوه، آن چطور به دست شما افتاد؟ قهر و غضب خود را پنهان نداشته پرسید ایسیدورا. این فرق ندارد، آن در دست من است. من باشم کایها در پی به دست افتاندن آن بودم، نه برای آن که از من دل کندن شما را فهمم. به مکتوب هم این به من معلوم بود، بلکه اثبات داشته باشم که شما با کسی دیگر دلبستگی دارید. مکتوب از آن گواهی میدهد که شما او را دوست می‌دارید و از این روشن‌تر گفتن ممکن نیست. شما آرزو میکنید که با چشمان زیبای وی نظر اندازید، پس دانسته مانید که این هیچگاه آنها را نخواهید دید. این چی گفتنی گپ؟ دون میگویل دیاز. مثل اینکه ایسیدورا از شنیدن جواب میترسیده باشد آواز او سخت لرزید و این هیچ حیرت آور نبود. ifade چهره الکویت به دل واهمه میانداخت. الکویت ترس و هراس او را دیده گفت ترس و بیم شما را کاملا درست است دون ایسیدورا. اگر من شما را از دست داده باشم آنگاه از آن دیگر هیچ کس نخواهد شد. من همین طور قرار دادم. نمیفهمم. من الکی گفتم دیگر هیچ کس و بودگی گفت نه موریس مستنگر.
шуморо аз они худ меномад. ҳам ту ҳа айнан ҳамин тавр ваъда диҳед ки дигар ҳеҷ гоҳ ба ӯ во намехӯред ва ё аз ин ҷо соқу саломат намеравед. шумо шӯхӣ мекунед? Дон мегӯяд. Не, ман комилан ҷиддӣ мегӯям, Дони Исидора. ба самимӣ будани ин суханон ҳеҷ ҷои шубҳа набуд. сарфи назар аз тарсончагиаш мексикоӣ дар нигоҳаш қатъияти беилтифотона ва бераҳмона хонда мешуд. ӯ дасташро аллакай ба қабзаи мечете бурда буд. ҳатто дили Исидори далерро воҳима зер кард. медид ки ӯро хатар таҳдид мекунад ва аз он наҷот ёфтан осон нест. аз худи аввал ин вохӯрӣ ӯро ба изтироб андохт, вале ӯ умед дошт ки омода мондани морис гуфтугӯи ногуворро қатъ карда онҳоро ба дигар тараф мегардонад. духтар ба диққати тамом гӯш меандохт ки садои суми асп шунида мешавад ё не ва ҳар замон ба партазор ба ҳамон тарафе ки садоро шунидани буд назар меандохт. акнун умедаш барбод рафт. модом ки мактуб дар дасти эл койот афтодааст, пас мустангер онро нагирифтааст. умеди ёрӣ набуд ва ӯ роҳи гурезро пеш гирифтанӣ шуд. вале ин ба мушкилӣ ва хавфу хатари калон вобастагӣ буд. Исидора метавонист сари аспро гардонда гурезад, аммо дар айни замон хатари аз тахтапушташ тир хӯрданаш буд, чунки дасти тапонча назар ба қабзи мечете ба дасти элкоет наздиктар буд. Исидора бо тамоми хавфу хатари вазъият комилан баҳо дод. ба ҷои ӯ ҳар як зани дигар мебуд саросема мешуд, вале Исидора Каварубио ҳатто вонамуд накард ки ин хатар ақаллан ягон қадар ба ӯ таассурот бахшида бошад. гапи беҳуда хитоб намуд ӯ ва хеле устокорона вонамуд кард ки шубҳа менамад. шумо шӯхӣ мекунед, сеньор. шумо маро тарсонданӣ ҳастед. ҳа вале чаро ман аз шумо тарсам? ман ба човандозӣ аз шумо камтарӣ надорам. лассоро низ ман шумо барин сабук ва ҳамчунин дур мепартоям. бубинед чӣ тавр ман онро моҳирона кор фаҳмида метавонам. духтар табассумкунон ин суханонро гуфт ва лассоро аз қоши зин бароварду гӯё санъати худро нишон медода бошад. онро дар болои сар част рондан гирифт. диас пай намебуд ки қасди духтар тамоман дигар аст. ӯ аз рафтори Исидора ҳайрон буд ва хомӯшона ба ӯ менигарист. элкоет фақат ҳамон вақте ки дар атрофи оринҷҳояш таран кашида шудани гиреҳро ҳис кард ба ҳамааш сарфам рафт, вале акнун фурсати худро муҳофизакарданӣ набуд. пас аз як сонияе дигар dastoни ӯ дар ҳар ду паҳлӯяш сахт фишурда шуданд. ва диас акнун на мачетаро гирифта метавонист, на тапончаро. ӯ худро аз қайди гиреҳ раҳо карданӣ шуд, вале пеш аз он ки ба лассо даст бара, силтави сахти ӯро аз рӯи зин партофта ба замин дароз афтид ва аз ҳуш рафт. ҳуш? Дон Мигуэл Диас сари аспро гардонда гуфт Исидора. дигар маро дуғуф пипиша накунед ва халос мешавам ки зӯр назанед. агар сахт ҷунбед аспро методонам. хоини бадкирдор, сарфи назар аз тарсончакият мехости маро кушӣ. ман инро дар чашмонат хондам, вале роҳҳои мо иваз шуданд. ва акнун Исидора ҷавобе нашунида хомӯш гардид ва аллакай лассоро таран кашида аз Диас чашм намеканд. элкойот наҷунбида мехобид. аз асп афтида аз ҳуш рафта буд. ӯ на фақат гап зада, балки ҳеҷ чиз намефаҳмид. гӯё ки ӯ мурда буд. модархудои қудуса, наход ки ман ӯро куштам, хитоб кард Исидора ва лаҷоми аспро каме кашида сари ӯро нагардонда ва ҳар дақиқа тайёр буд ки чорхез завонад. ман инро намехостам, агарче ба ин пурра ҳуқуқ доштам. охир ӯ моро куштанӣ буд. охир оё ӯ мурда бошад ё худро ба мурда задааст. мумкин ба наздикаш равам. бигзор инро дигарон ҳал кунанд. ман акнун метавонам натарсидӯи наваҳмида ба хона равам. ӯ ба ман расида гирифта наметавонад. хизматгорони асиенда расида омада дастонашро мекушанд. нағз монед, Дон Мигуэл Диас. Исидора ин суханонро гуфта ханҷари на он қадар калонро аз косааш бароварда ресмонро аз бихи қоши зим бурид ва коҳиши виҷдон ҳис накарда ба сӯи хона асп монда ки Мигуэл Диасро дар рӯи замин хобида буд, аз лассо раҳо накарда рафт. боби 49. гиреҳи лассо кушода мешавад. уқоби ошуфта фарёдзанон ба ҳаво баланд мешавад. овозҳои пурхашм ҳаросида тарки шохи сафедор мекунанд. ба ҷустуҷӯи сайди худ равона шуд. уқоб болҳои пуриқтидорашро ба ҳаракат дароварда ба фалак мебарояд ва аз он ҷо ба ялангӣ ба партазори атроф ҳушёрона назар меандозад. дар ялангӣ одамӣ ба замин афтодаро чалпак шуда зоҳиран мурдаеро хобидаро мебинад. дар гирду пеш
اسب تخته میگردد و با آواز بلند شیهه میکشد. عقاب در میان پتزار دو دختری سواره را میبیند. یکی از آنها سلوچ، مویش در شمال پریشان مردانه بر زین نشسته چهارنل اسب تازانده از یلنگی دور میشود. دختری دیگر بر اسب گلی بادام در روی زینی زنانه یک پهلو نشسته به یلنگی اسب میراند. او در بر امازونکا به خود کلاه دارد. گشت اسب او سستر میباشد ولی قیافه او آشفته است. عقاب از بلندی انا همین را میبیند. هر دو دختر هم به ما شناسند. دختری که اسب تازانده از یلنگی دور میشود ایسیدورا کوواروبیو دی لوس لیانوس. دختری که به یلنگی نزدیک میشود لویزا پویندکتر میباشد. الکی معلوم میباشد که چرا یکمش ترک یلنگی کرد. معین کردن آن میماند که چرا دختری دوم به اینجا میرود. کریول دختری جوان پس از گفتگو با زیم صبح به حجره خود برگشت و در نزد مجسمه مادر خدا به زانو ایستاده به عبادت شروع کرد. مثل همه کریول های دیگر او کاتولیک بود و به حامیت به شفاعت و اولیای و انبیاها باور میکرد. دعاخوانی و عجیب و حزن‌انگیز بود. کریول دختر برای شخصی که او را قاتل دادنش میشمردند از مادر خدا مدد میطلبید. او یقین باوری داشت که در این جنایت دهشت‌انگیز موریس یگان ذره گناه ندارد. اگر اقلاً کمی هم گمان و شبهه در دلش پیدا میشد قلب وی به چنین سنجش تاب آورده نمیتوانست. کریول دختر از مادر خدا التجا میکرد که او را عفو بخشش کند. او از آسمان ها تمنا میکرد که مستنگر را از دشمنان از دوستان کریول دختر مدافع کند. گریه و زاری صدای پیچیر پیچیری دعا را پخش میکرد. لویزا دادرش را مهربانانه دوست می‌داشت و از خبر مرگ او تماما گیج و گرنج شده بود. ولی این غم و اندوه دیگر احساس آن همخونی دیده پرقوت‌ها را تسکین بخشیده نمی‌توانست. دختر غم دادر هلاک شده‌اش را خورده دعا می‌کرد و که خداوند محبوبش را نیز در امان نگاه دارد. وقتی از جای خیستن تصادفاً چشمش به کمان افتاد، همان کمانی که اکثر وقت با دردش می‌خورد و با واسطه آن به معشوقش نامه‌های دلپذیر می‌فرستاد. اوه کاش که کمان را فرستاده او را از خطر آگاه کرده می‌توانستم. این فکر باعث فکر دیگری گردید. آیا از مخاطبه مخفی آنها در جایی که کمان‌هایشان را عوض می‌کردند چیزی باقی مانده است؟ لویزا به خاطر آورد که مورس مراتب آخر و جای زورق سوار از دریا گذشتن شیناکنا آن را گذشته بود. احتمال لثه وی در زورق مانده باشد. دیروز وقتی که غم و غصه باعث اضطرابش کرده بود در این خصوص فکر نکرد. لثه میتوانست سر ملاقات‌های شبانه آنها را فاش کند که به تخمین وی این ملاقات‌ها را فقط آنها خودشان و همان کسی که ابدی بر لب مهر خاموشی زده بود میدانستند. آفتاب الکی خیلی بلند شده بود و از در شیشگی به درون شش پاشی میکرد. لویزا آن را کلان کشاد و به باغ فرو آمد که به زورق رود. ولی از بالا صدای گپزنی را شنیده در ایوان ایستاد. دو کس گپ میزدند. دخترخانه او فلوریندا و فایتونچی سیاه‌پوست در غایبی صاحبخانه قرار داده بودند که در اساتیه هوا خورند. در پایان هر سخن آنها را برعلا شنیدن ممکن بود. ولی لویزا به گفتگوی آنها اصلا پروا نداشت. فقط همین وقتی که نام شناس را شنید ایستاده گوش انداخت. آخر درباره همین جرالد میگویند. موریس جرالد نامش. میگویند که وی ایرلندی میباشد. ولی اگر این راست باشد آنگاه او ایرلندی هایی که من در آرلینی نو دیده بودم اصلا مانند نیست. او بیشتر به جنتلمن پلانتاتور مانند است. انا با کی مانند است؟ تو پلاتون گمان میکنی که ماسا گین را او کشته است. دیگر گپ نیفتی. ماسا گین را او کشته است. شاید باز گویی که ماسا گین را من کشتم. این گپ همان خیلی نادرست می بود. وای نگاه کن فلوریندا. آخر او خودش نامش را گیرو گوشش را کش. نگاه کن فلوریندا. انا با اون طرف نگاه کن. با کجا؟ انا با اون طرف با اون ساحل. مردی از سوار را دیدیم مثل جرالد خودش. همان شخصی که در دشت سوخته وا خورده بودیم. همان شخصی که به میس لویی اسب گلی بادام را تحفه کرده بود. خودی همان شخصی که حاضر همه او را کافته گشتند. آخر او
ӯро дар ҷои даркорӣ намекобанд. онҳо имрӯз ӯро дар даст намеёбанд. ту аз ин хурсанд нестӣ Плутон? ман боварӣ дорам ки ӯ гунаҳкор нест. ӯ чунон зебо ва ҷасур аст ки ҳеҷ гоҳ вай ба ин кор. Луиза дигар ба суҳбати онҳо гӯш накард. ӯ гашта ба хона даромад ва ба асотия равон шуд. вақте ки ӯ аз зина боло мебаромад, дилаш чунон сах-сах мезад ки гӯё гуп-гупи он садои онро қадамонии ӯро пахш мекард. ӯ ҳаяҷону парешонии худро ба зуд аз хизматгорон пинҳон карда тавонист. чаро шумо ин қадар баланд гап мезанед? дар ин ҷо чӣ дидед? эҳсоси худро дар зери ҷиддияти сохта пинҳон дошта пурсид Луиза. мисс Луиза, ба он сӯ нигаред. ҷентльмени ҷавон. кадом ҷентльмени ҷавон? ҳамон ҷентльмене ки кофта гаштаанд. ҳамон. ягон касро намебинам. ӯ ҳозир дар паси дарахтон панаҳ шуд. ба он тараф нигоҳ кунед. ана кӯлоҳи сиёҳ, нимтании бахмал ва тукмаҳои ялоқозии нуқра. ӯ худаш ҳамон ҷентльмени ҷавон. ту яқин саҳв мекунӣ Плутон. дар ин ҷо бисёр касон ҳамин хел сарулибос мепӯшанд. масофа хеле калон ки одамро шинохта шавад, хусусан акнун, дар сурате ки ӯ қариб наменамояд. фарқ надорад. Флоринда, ба поён тозу кӯлоҳ ва амазон ки маро тайёр кардамон. ман мехоҳам савора гардиш кунам. ту Плутон, қамарро зин зан. зудтар бош. метарсам ки офтоб бисёр баланд мебарад. тезтар. ҳамин ки хизматгорон аз зинапоя поин фуромаданд, Луиза боз як бори дигар ба девори асотия наздик шуду. ӯ аз зӯрии ҳаяҷон ба зуд нафас мегирифт. акнун ӯ ҳеҷ кас ба вай халал намерасонд ки дурустакак синча кунад ва дар он ҷо дар болои тал дар миёни бутазор кибуданашро бибинад. вале акнун дер шуда буд. савора ғоиб гардид. бисёр монанд ва айни ҳол гӯё вай не. агар ин Морис Ҷералд бошад, дар он сурат ба он тараф рафтанаш чӣ лозим? ва дилаш фушурда шуд. ӯ ба хотир овард ки як дафъа аллакай ин саворро ба худ дода буд. ӯ дигар дар болои асатия таъхир накард. пас аз 10 дақиқа Луиза худро ба он соҳил ва паттазоре ки савора ғоиб гардида буд расонид. вай ба диққат ба пеш нигариста тез асп меронд. Луиза ба лаби ҷарие ки дар он ҷо водии Леона намудор буд баромад. якбора лаҷоми аспро кашид. садои гапзании касе ба гӯшаш расид. ӯ истода гӯш андохт. агарчи овозҳо ба зуд шунида мешуданд, ба ҳар ҳол ду овозро, овози зану мардро фарқ кардан мумкин буд. он марду зан кӣ буданд? дилаш аз нав фишурда шуд. духтар наздиктар рафт, боз истод, аз нав гӯш андохт. онҳо бо забони испанӣ гап мезананд. ин ба ӯ таскин набахшид. Морис Ҷералд бо Исидора Каваррубио де Лос Льянос бо забони испанӣ гап мезад. креол духтар ин забонро ба қадри кофӣ нағз медонист ва маънои гуфтугӯро фаҳмад. аммо ӯ ҳанӯз хеле дур буд ва суханонро фаҳмида наметавонист. мисли ин ки мусоҳибон дар хашму ғазаб буданд. овозҳо ба ҳаяҷон садо медоданд. дар гумон буд ки Луиза ногувор бошад. ӯ боз наздиктар рафт, боз лаҷоми аспро кашид, боз як бори дигар гӯш андохт. овози мард акнун шунида намешуд. овози зан баръало ва қатъӣ садо медод. гӯё вай таҳдид мекард. баъд хомӯшӣ ҳукмрон гардид ва онро садои канда помонии асп қатъ кард ва боз хомӯшӣ ба миён омад. сони овози зан садо дод. аввало баланд, мисли ин ки таҳдидкунанда, баъд паст, гӯё ки худ ба худ гам мезошад ва боз хомӯшӣ ҳукмронӣ гардид ки садои суми асп онро халалдор кард ва гӯё асп чорхез давида дур мешуд. ана ҳамаш ҳамин. боз бонги уқоб ва овозҳои пурхашм ӯро рамонда буданд ва ба болои ялангӣ парвоз карда мегашт. овозҳо ва ялангӣ ба Луиза нағз шинос шунида мешуданд. ёддоштҳои азизи вай ба ин ҷой вобаста буданд. духтар қариб дар канори ялангӣ боз як бори дигар истод. ӯ метарсид ки пеш асп ронад. метарсид ки аз ҳақиқати талқ огоҳ шавад. оқибат ӯ дудилагиро аз худ дур кард ва ба ялангӣ ворид гардид. аспи бозину абзоле дар он ҷо пасу пеш метохт. дар рӯи замин шахсе мехобид ки дастони ӯро гиреҳи лассо таранг кашида буд. дар паҳлӯяш сомбреро ва серапе мехопид ки зоҳиран аз они вай набуданд. дар ин ҷо чӣ гуна ҳодиса рӯй доданаш мумкин буд? мард дар бар сарлибоси зебои мексикоӣ дошт. ба пушти вай ҷули духтараш мексикоӣ партофта шуда буд. дили Луиза фараҳманд гардид. он шахс мурда буд ё зинда, вале Морис Ҷералд набуд.
балки бешубҳа ҳамон касе ки аз болои асотея дидагаш буд. Луиза то дақиқаи охирин боварӣ комил дошт ки Морис нест ва умеду орзуи вай ба вуқӯъ пайваст. ӯ наздик рафта ба шахсе ки чалпак барин ба рӯи замин хобида назар андохт. ба чеҳраи вай ки рӯболо хобида буд нигоҳ кард. агарчи боварӣ надошта бошад ҳам ба назараш намуд ки ӯро дар ким куҷо дидааст. мексикоӣ буданаш маълум буд. На фақат сару либос, балки тарҳи рӯи ӯ ва аз аспашу америкоинажод буданаш шаҳодат медод. қиёфаи вай ба назари Луиза басе зебо намуд. вале на зебогии ӯ Луизаро маҷбур кард ки ҷаста аз асп фарояд ва ба рӯи ӯ хам шавад. Луизаро ба ёрии ӯ шитобид ва хурсанд буд ки вай на он касест ки метарсид ӯро дар ин ҷо бубинад. зоҳиран ӯ зиндааст, ғурғур кард вай. ҳа, вай нафас мекашад. гиреҳи ласо ӯро буғӣ мекард. ласо дар як миж барҳам задан онро сус кард. гиреҳ ба осонӣ кушода шуд. акнун ӯ озод нафас кашида метавонад. вале дар ин ҷо чӣ воқеа рӯй дода бошад? вақте ба асп савор буданаш ласо партофта ӯро кашида ба замин афтонданд. ин ба эҳтимол хеле наздик аст. вале кӣ ин корро карда бошад? ман дар ин ҷо овози занеро мешундам. ман саҳм карда наметавонистам. аммо ана кӯлоҳ, ин седапаи мардона ки аз они вай намебошанд. шояд ба ин ҷо марди дигаре буд ки ҳамроҳи зан рафт. лекин аз ин ҷо фақат як асп тохта гузашт. ана ӯ ба ҳуш меояд. худоро шукр, ҳозир ман ҳамаашро мефаҳмам. шумо беҳтар шудед, сер? сеньорита, шумо кистед? пурсид дон Мигуэл Диас ва сар бардошта ба атроф назар андохт. кани вай? киро мегӯед? дар ин ҷо ғайр аз шумо дигар касе набуд. надидам. карамба, ҷин занад. аҷиб. магар шумо занеро бар рӯи аспи кран савор вонахӯрдед? вақте ба ин ҷо наздик шудам, овози занеро шундам. дуруст гӯед. овози иблис, чунки Исидора Каварубио де лос Лианос иблиси ҳақиқист. магар ин корро ӯ кард? ҳазор лаънат ба ӯ. ҳа, куҷост ӯ? ба ман гӯед, сеньорита. намедонам. аз садои аспаш ӯ аз тал поён фаромада. эҳтимол ҳамин тарки бошад, чунки ман аз дигар тараф ба ин ҷо омадам. ҳа, аз тал фуромада бошад? пас хонаашон рафтааст. лутфи шумо хеле зиёд, сеньорита, ки маро аз ҳалқаи ласо наҷот додед. ман боварӣ дорам ки ин корро шумо кардед. шояд шумо марҳамати худро дариғ надошта ёрӣ медиҳед ки ман ба аспам савор шавам. иншоаллоҳ худро дар рӯи зин нигоҳ дошта метавонам. ба ҳар ҳол дар ин ҷо дигар истоданам лозим нест. душманонам наздиканд. каллигото, ин ҷо биё, гуфт ба аспаш ва уштанки махсусе кашид. наздик биё. аз ин сеньорити соҳибҷамол натарс. ин ҳазли бадгӯҳар хонаро ӯ ба мо накардааст. хай, наздик биё. аспи ман, натарс. асп уштакро шунида тозон ба назди соҳибаш омад, ки аллакай ба по хеста буд ва мамоният накарда, ки аз наҷомаш дорад. сеньорити меҳрубон, агар шумо ёрдам кунед, шояд ман ба зин нишаста тавонам. ҳамин ки ба асп савор шудам, аз дунболгирӣ ҳеҷ парво надорам. ба фикртон шуморо дунболгирӣ хоҳанд кард? кӣ медонад? чӣ тавре ки ба шумо гуфтам, ман душман дорам. воқеан аҳамият надорад. ман то рафт худамро заифтар ҳис мекунам. охир шумо ёриятонро аз ман дариғ намедоред. ҳар чӣ ки аз дастам ояд ба ҷону дил ба шумо ёрдам мекунам. аз шумо хеле миннатдорам, сеньорита. креол-духтари ҷавон бо як азоб марди мексикоиро ба зин савор кард. ӯ дар рӯи зин калавид, вале худро нигоҳ дошт. ӯ хам шуда саҷомро ба даст гирифту гуфт: хайр, сеньорита, ман ки будани шуморо намедонам. фақат мебинам ки шумо мексикоӣ нестед, ба гумонам америкоиед, вале ин фарқ надорад. меҳрубонии шумо аз ҳусну ҷамолатон монданӣ надорад ва насиб карда бошад ягон вақт Мигуэл Диас подоши ин некиҳои шуморо медиҳад. элкоид инро гуфта лаҷоми аспро сар дод. ӯ ба зур мувозинати худро нигоҳ медошт ва бинобар ҳамин асп ягон қадам монда мерафт. сарфи назар аз он ки ӯ ба зудӣ аз назар ғоиб гардид, баробари ялангиро гузаштан дарахтон ӯро панаҳ карданд. ӯ ба яке аз роҳҳои сероҳане, балки ба пайраҳии борикӣ ба зур маълум рафт. ин ҳама ба назари креол-духтари ҷавон хоб, балки гуфтан мумкин аз хоби ногувор дида хоби аҷоиб намуд. аҷабо, вақте ки ӯ мактуби Диас афтондагиро аз замин бардошта хонд, ин хаёли ботил зуд барҳам хӯрд. мактуб ба дон Морисио Ҷералд навишта шуда буд. Исидора Каварубио де лос Лианос имзо гузошта буд. Луиза марди мексикоӣ навакак мондарафтагӣ бар ин ба зур худро ба рӯи зин гирифт.
ҳангоми бозгашт ба касса делкорво ӯ аз леона гузашта истода аспашро дар миёнаҷои дарё нигоҳ дошт ва дар ҳолати ким чӣ гуна карахти дуру дароз аз ҷараёни дар назди пояш каф карда истода чашм канда натавонист. дар чеҳрааш яъсу ноумедии амиқ ифода ёфта буд. ана агар ин яъсу ноумедӣ амиқтар мебуд оби дарёи леона аз сараш мегузашт. боби 50 задухурд бо коётҳо. вақте ки шахси маҷрӯҳ бо сад азоб аз байни патазорони хордор гузашта оқибат ба лаби дарёча расид, сояҳои бунафшранги шоми тиқас рӯи заминро фаро гирифтанд. ӯ ташнагиашро шикаста аз ҳаяҷону изтиробро фаромӯш карда ба рӯи алаф дароз кашид. пояш дард кунад ҳам дардаш чандон сахт набуд. ӯ ҳозир дар бораи оянда фикр намекард, зеро ба ғоят хаста шуда буд. хоҳишаш фақат як чиз буд: дам гирифтан ва шаббодии серум ки баргҳои пармонанди ақоқиёро меларзонд ӯро алла мегуфтанд. каргасон барои шабгузаронӣ парида ба паттазор рафтанд. ӯ ақаллан замоне аз ҳузури шумхабаронии онҳо фориғ гардид ва ба зудӣ хобаш бурд, вале бисёр нахобид. ҷароҳатҳояш аз нав ба дард даромаданд. ӯро аз хоб бедор карданд. акоси коётҳо не маҳз дард ӯро аз то пагоҳ хобиданӣ намонд. ӯ аз коётҳое ки дар гӯи атроф дар такоппу буданд наметарсид. онҳо шағолон барин фақат ба мурдагон ё ки касони дар дами марг буда дар меафтанд. вай бошад медонист ки ҷароҳаташ марговар нест. шаб ҷонгудозона тӯл мекашид. ба назари ҷафодида чунин менамуд ки асло рӯз намешавад. оқибат субҳ дамид, вале он ҳам шодию хурсандие навард. ҳамроҳи он боз паррандаҳои сиёҳ пайдо шуданд. коётҳо бошад нарафтанд. дар равшании чашмхиракунандии рӯзи нав каргасон боз ба парвоз сар карданд. дар гирду атрофи ӯ дар ҳама ҷо садои виқвиқи нафратангези коётҳо шунида мешуд. ӯ гаваккашон ба лаби дарё рафт ва боз ташнагиашро шикаст. акнун гуруснагӣ бар ӯ асар кард ва дар паи ҷустуҷӯи ғизо ба гирду атроф назар андохт. дар он наздикӣ дарахти гикорӣ рӯида буд. бар шохаи он тахмин 6 фут баланд аз замин чормағзҳо овезон буданд. агарчи ин боиси ранҷи ҷонкоҳ гардида бошад ҳам маҷнун бо сад азобе синамол ба таги дарахт расид. ӯ бо асобағал зада якчанд дона чормағз афтонид ва каме рафъи гуруснагӣ намуд. акнун чӣ бояд кард? аз ин ҷо илоҷи рафтан набуд. агар сахт меҷунбид аъзои баданаш ба сӯзиш медромданд ва ба ёдаш мерасид ки ӯ мадори ҳаракат кардан надорад. ӯ то ҳол намедонист ки бо пои вай чӣ воқеа рӯй додааст. чунон варам карда буд ки даст расонда намешуд. ба ҳар ҳол ба назараш чунин менамуд ки сахт дард кашид. дар ҳар ду сурат ҳам пеш аз он ки пояшро ба ҳаракат дароварда тавонад рӯзҳои бисёре хоҳанд гузашт. то ин вақт ӯ чӣ кор кунад? бечора қариб ба ёрӣ умед намекард. охир ӯ то овозаш будан фарёд зад, вале ҳеҷ кас онро нашунид ва бо вуҷуди он сари ҳар чанд вақт аз нав садои фарёди пасти вай баланд мегардид. ин партави хираи умед буд ки ба маъюсӣ мубориза мебурд. ӯ маҷбур буд ки аз ҷояш наҷунбида хоб кунад. ҷавон ба ҳамин хулоса омад ки дар рӯи алаф дароз кашад ва қарор дод ки то қувваташ будан тоқат кунад. барои ин ба ҷабру азобу уқубат тоб овардан мебоист тамоми қувват иродаашро дар кор мефармуд. ба ҳар ҳол гоҳ-гоҳ лабонаш ба нолиш кушода мешуданд. ӯ ки вале ин чист? кимчи саводоҳои нав дар рӯи роғи соҳили дарё, садои пойчаҳои хурд ки дар баробари он садои канда канда нафаскашӣ шунида мешуд. маҷруҳ баргашта нигоҳ кард, чӣ будани воқеаро фаҳмид. ҳа ин коётҳо тахминан 15-20 ҳайвони дар соҳил такоппу карда истодаро дида аз фикр гузаронд вай. ҷавон то ҳол дар назди ин ҳайвонҳои тарсончак тарсу ҳарос ҳис накарда буд. ӯ аз онҳо нафрат дошт, вале нигоҳҳои пурхашм ва рафтори таҳдидомези онҳоро дида ба изтироб афтид. ҷои шубҳа набуд, онҳо ба ҳуҷум тайёрӣ медиҳанд. ӯ нақли мардумро ба хотир овард ки ин ҳайвонҳо одатан тарсончак ва безараранд ва одам фақат дар сурати ҳамла меоранд ки ӯ дармон надошта бошад ва худро муҳофиза карда натавонад, хусусан вақте ки онҳо бӯи хунро бармеангезад. аъзои бадани ӯ аз хори кактусҳо захмдор буд. сару либосаш оғуштии хун буд. дар ҳамин дам бӯи таъффун паҳн мешуд ва коётҳо инро ҳис карда наметавонистанд. зоҳиран ин бӯй даррандагонро барангехта ба ваҳшоният меовард. ҳар хеле ки набошад, ҷавон шубҳа надошт ки онҳо ба вай ҳамла карданиянд.
ӯ ба ғайр аз корди шикорчигӣ ки хушбахтона онро нафтонда буд, дигар аслиҳае надошт. Милтиқ ва тапончаашро дар қоши зин баста буд ва асп онҳоро гирифта гурехта рафта буд. маҷруҳ корро аз ғилоф баровард ва ба зонии рост такя кард намуда ба мудофиа тайёр шуд. агар боз як дақиқаи таъхир мекард, кор аз кор мегузашт. қайёдҳо аз надидани ҷазо шердил шуда, аз бӯи хун ба қадри наздик омадан зиёдтар мегардиду ба онҳо ҷасорат мебахшид, ки хунхории ирсӣ онҳоро ҳадаҳа мекунанд. оқибат ба маҷруҳ ҳамлавар шуданд. 6 коёд баробар ба дасту по ва бадани ӯ дандон халонданд. ҷавон якбора ҳаракат карда онҳоро аз худ афшонд ва бо корд якчанд зарба зад. як ё дутои онҳоро маҷбур гардида широзанон ақиб нишастанд, вале ҳамоно дигарони онҳо ба ӯ дар афтоданд. муборизаи пурхатар ва муҳлик гардид. якчанд дарранда кушта шуд, вале боқимондии онҳо гӯё боз ҳам бераҳмонатар ҳуҷумро давом медоданд. афту дарафт сар шуд. коёдҳо ба болои ҳамдигар мебаронданд, ба қурбонӣ чангол мезананд. маҷруҳ дам ба дам корд мезад, вале dastoни одам беқувват мекарданду корд якзай камтар ба ҳадаф мерасид. ӯ тамоман аз мадор рафта буд. марг домангираш буд. ваъна дар ҳамин дақиқаи фалокатбор ҷавон фарёд зад. аҷибаш ҳамин ки ин фарёд аз ноумедӣ не, балки аз хурсандӣ буд. ва боз ҳамин ки коёдҳо онро шунида қафо нишастанд. задухурс қатъ гардид. муддати хомӯшӣ ба миён омад. сабаби ин тағйирот нидои одам не, балки ҳамон чизе буд ки сабабаш аз садо гардида буд. садои суми асп ба гӯш расид, ки аз паси он аккостании саг шунида шуд. маҷруҳ аллакай фарёд зада ба ёрӣ даъват мекард. асп гӯё ки тамоман наздик буд. нахост савора фарёди ӯро нашунавад, вале касе ҷавоб надод. савора аз наздик гузашта рафт. садои суми асп то рафт паст мешуд. ҷавон аз нав ноумед гардид. даррандагон далер шуда боз як бори дигар ба ҳуҷум гузаштанд. аз нав задухурди бераҳмона авҷ гирифт. бечора маҷруҳ охирин умедашро канда, фақат ғайрату бокӣ ба ӯ қувват бахшида худро мудофиъ менамуд ва нохост коёдҳо қурбонии худро сар доданд. дар саҳна иштирокчии нав пайдо шуд ва маҷруҳ рӯ гирифт. савора ба чиху фарёди вай фарёд надода бошад ҳам, вале саг ба ёрӣ расид. саги калоне бо овози баланд аккозанон бо шаст аз миёни бутаҳо баромад. дӯсти вафодор, чӣ хушбахтӣ, дӯсти вафодор. саг аз ғулӣ баромада аккозаниро бас кард ва ба даҳни кушода ба коёдҳо ки ба ҳарос худро ақиб кашиданд ҳамла намуд. якашро ба даҳандон мегазид, ӯро мисли каламуш меафшонид ва соние нагузашта коёд ба миёни шикаста дар рӯи замин пешутоб мехӯрд. ба дигараш низ ҳамин аҳвол рӯй медод. сеюмӣ қурбонӣ набуд. коёдҳо ҳаросида думҳоро хамонда виқвиқкунон гурехтанд. ҳамон вақт дар байни бутаҳои анбӯҳ ғоиб шуданд. ҷавон дигар чизеро надид, дигар ҳолаташ намонд. ӯ фақат дасташро дароз карду табассумкунон наҷотдиҳандаи худро оғӯш намуд ва меҳрубонона кимчиё гуфта ғулғул карду аз ҳуш рафт. аммо ба зудӣ ба ҳуш омад. ҷавон ба оринҷ нимхел шуда ба гирду атроф назар андохт. ӯ манзараи даҳшатангези хунинро дид. вале агар вай аз ҳуш беҳуш намешуд, шоҳиди манзараи боз ҳам даҳшатноктар мегардид. дар вақти беҳушии вай савории ялангиро миёнбур карда гузашт. аспи вай буд ки бо садои сумҳои худ коёдҳоро ҳаросонид. ӯ буд ки зории илтиҷои ёриро шунида худро ба карахтию гунгӣ зад. савора хеле дер карда омад ва омаданаш ҳам ба мақсади ёрӣ буд. зоҳиран вай фақат аспашро об доданӣ буд. асп ба дарёча даромад, об нӯшид ва ба соҳили муқобил баромада тозон ялангиро гузашт ва дар паттазор ғоиб гардид. савора ба ҷасади замингир шуда хобида аҳамият надод. фақат асп ӯро фиқос зада дид ва ҳарсоздонон ба қирраи чашм ба ҷасади коёдҳо назар афканд. асп чандон калон набошад ҳам андоми зебо дошт. дар ҳаққи савора инро гуфтан мумкин набуд, зеро савора бесар буд. зимнан сар дошт, вале дар ҷояш набуд. он дар рӯи қоши зим буд ва ба назар чунин менамуд ки савора онро дар даст нигоҳ доштааст. чӣ манзараи даҳшатноке! вақте ки савории бесар аз ялангӣ мегузашт, саг аккозанон ӯро то канори паттазор гусел кард. ӯ кайҳо боз қадам ба қадами савора тохта мегашт. ба ҳар куҷое ки савора мерафт, ӯ низ ба ҳамон ҷо мерафт. вале акнун ӯ аз ин дӯсти бефоида даст кашид. ӯ гашта ба назди маҷруҳ омад ва дар паҳлӯи вай хобид. айнан дар ҳамин лаҳза ӯ ба ҳуш омад ва ҳар чӣ ки пеш рӯй дода буд ба хотир овард. ҷавон сагро навозиш кард ва худро аз офтоби сӯзон
پناه کردن شده. بارانی را به سر کشید و خوابش بود. سگ در پایان پای مجروح دراز کشیده نیز غنم میکرد. ولی هنگامی که کارگسان بسیار پس فرو آمده در بالای سری و با بالاهای خود خشر میکردند، او تیز تیز بیدار شده سر میبرداشت و بعد خشمانه به آنها عکاس میزد. جوان آلایی میگفت. از دهانش کیمچه سخنهای عجایب میبراندند. آنها گاه قسم و سوگند عاشقانه بودند، گاه سخنهای بی‌ربط درباره کدام یک آدمکشی. باب 51 دوباره ماست. از نو در کلبه خلوت علمان برمیگردیم. در غیب خطایبش یک گروه کارتبازان در آن معوا گشته بودند و نخواست آن را پرتافته رفتند. روزی آینده دیش میشد، اما از صاحبخانه همانا درک نبود. سابق سئیس ولی بالله پیشتره بر این یگانه باشندگی کلبه بود. پیشتره بر این در روی زمین مست میخوابید. راستی گپ از آن وقتی که بار آخر او را دیده بودیم گشته هوشیار شده بود. ولی از نو به خدای مای راست روی آورده باز مست شد. برای از یک سر فهماندنی دادن نقل کردن لازم که همون شب وقتی که بازینگران ممتع نخواست از کلبه گریخته رفتند، بعد چه واقعی روی داد؟ شمایلی هر سه وحشی سرخپوست که در پس استال نشسته سرگرم بازی بودند نظر به خواب فیلم را بیشتر هوشیار کرد. با وجود محزن آمیز بودن آن صحنه، فیلم در آن خنده‌آور چیزی را نمیدید و با او افغان نهایت سخت مهمانان ناخوانده را پذیرایی کرد. ولی حادثه‌ای که بعد از آن روی داد یگان قدر خنده‌آور نبود. یکی محض چه واقعی روی داد او به خود روشن تصور نمیکرد. او فقط در خاطر داشت که آن سه جنگاوری خود را نقش و نگار کرده نخواست بازی را قطع نموده کارتها را به زمین پرتافتند و به بالای او خم شده کارت افشاندن گرفتند. بعد نخواست چهارمینشان پیدا شد و همدیگر را تیله داده همشان تازان از کلبه برآمدند. همه این در دوام 15-20 دقیقه روی داد. وقتی که فیلم به خود آمد الکی در خکله هیچ کس نبود. او خواب بود یا بیدار؟ این همه را وی در مستیش دیده بود یا در خواب؟ این در حقیقت روی داده بود یا که مثل همانی که تا حال در پیش نظرش می‌ایستاد واقعی تماما از عقل بیرون بود؟ نه این به نظرش ننموده بود. او وحشیان را از نزدیک دیده بود و در حقیقت بودن آنها شبهه کنند. او با گوش خود شنید که چطور آنها با زبان ناشناس گفتگو میکنند. یقین این زبان هندویی بود. غیر از این در روی زمین کارت خوابیده بود. با وجود ارالش بودن فکرش فیلم به هر حال سرفهم رفت که در کلبه ایستادن خفناک است. برابر این فکر فیلم قرار داد که عمل کند. برای این که یگان کس او را دیده نماند او شمع را خاموش کرد و ناگهان پا از کلبه برآمد. او جرأت نکرد که از در برآید. ماه مرغزار نزد خانه را روشن میکرد. ممکن وحشیان در همین نزدیکا باشند و یکی از فستان دیواری پس کلبه را کند و از بین خوده ها به زور گذشت. فیلم به بیرون برآمده ناگهان خود را به سایه درختان گرفت. او هنوز از کلبه دور نرفته در پی سیاهی را دید. شنید که چطور یک چند اسب سلوغ میخواهد و پای میکوبند. فیلم در جای ایستاده در پس تنه درختی سر پناه شد. فیلم ایستاده یک زل گوش میانداخت. صدا طرف بلندتر میشد. گریزها از درختی سر نزدیک میآمدند. سر به بوته‌های نورسته احاطه کرده شد و فیلم در سایه سیاه آنها پنهان بود. خدمتگار اکنون پناه شده بود که 4 مرد ناشناس نمایان شدند و نایستاده به سوی اسبان تاختند. آنها تازان از نزدیک گذشته بین خود یک چند سخن رد و بدل کردند که فیلم معنی آنها را نفهمید. ولی در آهنگ گپزنیشان دهشت حس کرده میشد. سراسیمگی با تب و تاب این آدمان تخمینی او را تصدیق کردند. از یافته‌اش از کدام یک دشمن که مردنیوار آنها را ترسانده بود میگریختند. در صفت درخت سر یلنگه واقف گرده بود که ماه آن را روشن میکرد. آن 4 گریزه میبایست از آن یلنگه میگذشتند تا که به نزد اسبان خود روند و هنگامی که آنها به خط روشنی ماه رسیدند فیلم تختپوشت برهنه سرخ آنها را دید. او آن 4 نفر هندویی را که بی‌تکلفانه در کلبه مستنگ توقف کرده بودند شناخت. فیلم تا از روی گنبوری سومی اسب معین نکرد که سواران از کوتل به همواری برآمدند و 4 نعل اسب دزدانده دور شدند و تعیین دیگر گشته نمی‌آیند از پناهگاه خود نبرآمد. آنگاه از پناهگاه خود برآمد و دستانش را به دو طرف پرتافته خطاب نمود. پاتریک ولی این خودش چه گپ بود؟ به این خدازدگی ها در اینجا چه لازم بود؟
وای کی آنها رو دنبالگیری میکند. معلوم که کی آنها رو مردنیوار ترسون، اما خودش نباشد. و جانم قسم که خودش. من عکاسی سگ رو شنیدم. آخر سگ از قفای وای تاخته رفته بود. خدایا این چی باشد؟ ناخواست او وحشی ها را دنبالگیری کرده به اینجا بیاید. فیلم از ترس آنکه به سواری پراسرار وان نخورد از دم به زیر درخت رود شد. او از انتظاری پرهیجان باز چندگاه ایستاد. آخر احتمال میستر موریس شوخی کرده باشد. او به خانه برمیگشت و خواست است که مرا ترساند. نقص که او سری وقت رسیده آمد و سرخپوستان را هندوها را ترسانید. آخر آنها مرا غارت کرده کشتنی بودند. الهی وای خودش باشد. لیکن آخر وای او را کیها دیده بودم. چقدر وقت گذشت. در خاطر دارم که از حد زیاد نوشیدم و اکنون اقلا در یک چشمم گفتگی بریم. باز هندوها سوراخی مرا نیافته باشند و شنیدم آنها این زهر را از ما سفیدپوستان کمتر دوست نمی‌دارند. اگر آنها سوراخی یافته باشند آنگاه احتمال در یک چکر هم نمانده باشد. گشته رفته دیدن لازم. اکنون از آنها حاجتی ترسیدن نیست. آنها بود برین گریخته رفتند و اکنون نه پی هست و نه حیدر. فیلم از نه به پناهگاه برآمده به سوی خکلی روانه شد. او چراغ را نگیراند زیرا در این احتیاج نبود. او کلبه خصوصا جایی را که عادتا سوراخی می‌ایستاد به قدر کافی نقد می‌دانست، ولی سوراخی در کنج مخفی نبود. بلا زند آنها را با حسرت خطاب نمود و از افتش آن را کوفته یافتند. نباشد چرا آن در جایش نیست. من آن را در همین کنجک مانده بودم. نقد در خاطر دارم. انا تو در کجایی گنج بی‌بهای من؟ عاقبت دستش را به سبدچی خیمچگی رسیده به تنش گپش دوام نمود و آخر آنها آن را خشک کرده رفتند. حیوانهای مردار. الهی در قیامت این دزدی شما این دزدان سرخپوست علوی دوزخ شوند. من آدمی خوابیده را دزدیدن. خدای خداوندا اکنون چیکار کنم؟ باز خواب کنم؟ درباره آنها و درباره اش فکر کرده مگر خواب بی کس میبرد؟ یک چکر هم نمانده است. مادر خدای قدوسه پاتریک ولی و از همه اولیا و انبیاهای دیگر. من چی گفته سوام؟ آبدانی پوری مای چی؟ من آخر آن را به جامدان انداخته بودم. وقتی که میستر موریس مراتبی آخر ترددی پسیال رفتن کرده بود آن را تا گلویش پر کرده بودیم و کی به او دیم او فراموش کرده آن را مانده رفته بود. خدایا مددگار باش. اگر هندوها با دستان حرامشان آن را کشیده برآورده باشند من دیوانه میشم. او را پس از کمی جامدان را تگرو کردم فریاد زد فیلم. او را طالع کردم. سرخپوستان عقل نکردند که اینجا را بینند. آبدان پر یگان کس به آن دست نرسانده است. او را فیلم پس از این کشفیات خرسندانه‌اش در کلبه تاریک به رقص درآمد. بعد خاموشی به میان آمد. ثانی پوکی دهان آبدان از تاب دادن قچرا زد و صدای بلند قل از آن بشارت داد که مایه از گردن تنگ بادام به گلوی مرد ایرلندی میریزد. اندک پس از این صدا به چلپ و نداهای خوشنودانه تبدیل یافت. صدای قل به چلپ و صدای چلپ به قل تا آندمی به هم آلوده شدند که در انجام آبدان خالی به زمین افتاده ترقص زد. پس از این چند گاه نداهای مستانه به سرودخانه، قاقاق‌زنی بلند خنده و بحث و جواب بی ربط درباره سرخپوستان و سوارگان بی‌سر بدل شد و تا رفت پستر تکرار می شد. عاقبت غرغر مستانه به خوراککشی بلند عوض گردید. باب 52 بیدارشوی. خواب دوم فیلم از یکمش دراستر طول کشید. عاقبت وقتی که او از خواب بیدار گردید روز قریب نصف می شد و این هم از سطل آب خنک به سرش ریخته شده. این از قیافه وحشیانه سرخپوست دیده زیادتر او را شال کرد. آب را به سرش زیپ ستم ریخته بود. شکارچی پیر از دروازه کس دل کاروا برآمده با راه از همه نزدیکترین یا خود درسترش با پیراهه به سوی دریای نویسیس روانه شد. او وقتش را به پیاموزی صرف نکرده دست را میانبر کرد و به پیراهه جنگلی و خواننده شناس نزدیک شد. شکارچی پیر سخنان لوئیز پویندکتر را با آنچه که خودش دایر به آدمانی به جستجو برآمده میدانست مقایسه کرده فهمید که موریس را خطر تهدید میکند. انا برای همین او شتاب میکرد
که پیشتر از آنها به علما بیاید. انا برای همین کوشش میکرد که در راه به آنها دچار نوید. او میدانست که اگر به عطریت بخورد هیچ گونه حیله کار نمیدهد و خواه نخواه لازم میاد که راه خانه قاتل احتمالی را نشان دهد. زیب به طالع بعدش در خمگشت بارگراهی جنگلی منتظمیان در یک جا توپ شده را دید. ظاهرا آنها پای میآموختند. فقط همین یک چیز تسلی دل شکارچی پیر گردید که کسی او را ندید. ارواح زند آنها را به اندوه غرغر کرد. چطوری که عقلم نگرفت ممکن است آنها را در همین جا واخورم. اکنون برگشته برای دیگر رفتن لازم. 1 ساعت دیر میمونم. برگرد کمپیر. منو تو طالع نکردیم. باز 6 میل دیگر طی کردن درست میاد. زودتر باش مادیان من. برگرد چو. زیب یک بار لجام اسب را کشیده مادیان را مجبور کرد که برگردد و به قفا اسب راند. او از پیراها برآمده اول به کنار بیشه روان شد. بعد از نو به همان پیراهایی که دیشب دی است و هر سه همراهش رفته بودند به بیشه درآمد. او بیست اسب تازانده به یگان ماجرا رفته به وادی علما فرآمد. دورتر از کلبه مستنگر از اسب فرآمد که با احتیاطکاری مقرری خود باقی راه را پیاده کند. در کلبه محکم بود ولی سوراخی در آن دهنگ شده می‌ایستاد. چیگر شده باشد؟ زیب نه فقط به این سوال جواب داده نتوانست بلکه حتی چی تخمین کردنش را نمیدانست. با احتیاطی باز هم تمامتر او پایده به کلبه نزدیک شد. گمان کردن ممکن بود که وی بوزی وحشی را میپاید. شکارچی پس درختان کلبه را در زده از قفا به شپنگ نزدیک شد. او به زانو ایستاده گوش انداخت. در پیش چشمش در همان جایی که یک خاده دیوار کلبه در جایش جنبانده پشتی اسب کنده شده بود ترخشه بود. زیب با تعجب به آن نگریست ولی پیش از آن که و واقعی روی داده صفحه رود از درون صدای بلند خورک کشی شنیده شد. این طرف فقط فیلم خورک میکشید. زیب ستم از ترخیش نگاه کرده دید که حقیقتا فیلم را در روی خانه خوابیده بود. اکنون احتیاطکاری زیادتی بود. شکارچی سری پا خیست و از نک کلبه را دو زده از در که محکم نبود به درون درآمد. پیش از آن که فیلم را بیدار کند همه جا را در روی زمین میخوابید. با دقت از نظر گذراند. چیزی چهاره‌اش را بسته مانده است. در تعجب ماند وی. به خاطر آمد جوان گفته بود که در روزهای نزدیک از اینجا رفتنی است. این دیگه نه فقط خوابیده است بلکه مردنیوار مست میباشد. از دهانش فخار زده بوی ویسکی میآید. عجیب اقلا یک چکره مانده باشد یا نه. در گمان انا دهانی سوراخی کشادگی غلیظه خوابیده است. آبدان هم در پهلویش تماما خالی میباشد. جین زند این بدمست رو. دشت لبتش را از آب سیر کردن ممکن است. این بدمست را از ماینه خطه اسپانی یک دستش در روی خانه پهن و پریشان خوابیده است. او با این خطاها چیکار کرده باشد؟ شاید نوشیده ایستاده با مقصد فالبینی آنها را توپ کرده است ولی در کلبه را کی سوراخ کرده باشد و این ترخش دیوار کاری کیست؟ شاید او فهمانده دهد. بیدار کرده میپرسند فیلم مرد ایرلندی نمیجنبید. او فیلم باز جواب شنیده نشد. شکارچی چنان با آوازی بلند فریاد زد که از مسافه نیم میل همه آن را شنیدن ممکن بود ولی فیلم همانا آسوده خواب میخوابید. زیب با تمام قوا او را جنباندن گرفت. در جواب فقط کیمچی غرغر شنیده شد ولی همان دم مثل پیشتره به خوراککشی غلغله‌دار تبدیل یافت. اگر همین خوراککشیش نمیبود من گمان کردم که او مرده است ولی او مردنیوار مست است. به این شبهه نیست. او را چطور به هوش بیارم؟ تیله دهم بیدار نشود. ارواح زند حاضر انا اینطور میکنیم. چشم شکارچی پیر به ستلی در کنجک ایستاده افتید. آن لب پوری آب بود. فیلم از جویچه آورده و وقتی بعدش هنوز سبز نکرده بود. زیب خنده کنان ستیل را برداشت و بودگی آبش را به بشره فیلم چاشید. این به نتیجه دلخواه آورد. آب خنک فیلم را هوشیار نکرده باشد هم به هر حال او را بیدار کرد. گریه و زاری پرهراسی فیلم و خنده خوشحالانه شکارچی پیر آمیخته شد. نهایت هر دویشان هم آرام گردند و میتوانستند به گفتگوی جدی سر کنند. همان تاثیر دهشت‌های اثرگذارنده‌اش از دل فیلم نرفته بود و با وجود شوخی ملایم خنکانه زیب ستم که در حق وی روا دیده بود از آمدنش خیلی شاد بود. او معطل سوال نشده با اندازه‌ای که زبان گرفته ایستاده‌اش و معنیش امکانیت میداد درباره رویدادهای عجیب و واقعهایی که قریب او را از عقل بیگانه کرده بودند به طور مفصل حکایت کردن گرفت. ستم بار اول از زبان او درباره سواری بسر شنید. اگرچه در ناحیه‌های قلعه هنج سر داستان لیون علاقه آوازی پیدا شوی این سواری اقدام
андоми аҷиб паҳн шуда бошад ҳам зеб ҳанӯз касеро дучор нашомда буд ки ин навигарии касмадидро ба ӯ хабар дода бошад. Шикорчии пир саҳарӣ барвақт аз посёлка гузашта ба ғайр аз касси делкорво ба ҳеҷ куҷо надаромада буд. Ӯ фақат ба Плутон ва Луиза Пойндексер гап зада буду халос. Вале на хизматгорон, на бонуи ҷавони Асиенда ҳанӯз дар бораи савории аҷиб ки дирӯз бегоҳи отради майёр вохӯрда буд чизе нашунда буданд. Плантатор бо сабабҳои гуногун дар бораи ӯ лаб накушод. Духтараш бошад дигар ба ягон чиз кас гап назада буд. Аввал зеб одами бесарро масхара кард. Ман инро ҳарзаҳои мастонаи филм номид. Вале вақте ки филм исроран гуфтан гирифт ин ҳақиқат мебошад, шикорчӣ ба фикр фурӯ рафта хусусан инро ба дигар воқеаҳои ба ӯ маълум муқоиса намуд. ҳеҷ сабр карданам мумкин набуд, исбот мекард марди ирландӣ. хаёл мекунед ки ман ҳозир шуморо дидагӣ барин мистер Моррисро барало надидам. Ба ғайр аз сар дигар ҳамаашро дидам. Вале баъд вақте ки сари аспашро гардонда ӯро дозгондани шуд, калларо дидам. ӯ бар китф серапаи мексикоӣ ва пӯсти холхол соқпӯш дошт. Вай оё аспи зебои ӯро нашинохта наметавонистам. Охир ман ба шумо гуфта истодам ки Тара аз паси ӯ тохта рафт. Баъд ба тарафи ҳиндуҳо аккозадани ӯро шундам. ҳиндуҳо? хитоб намуд шикорчӣ. ҳиндуҳое ки қартаи испонӣ бозӣ мекунанд, эҳтимол ҳиндуҳои сафедпӯст. ба фикри шумо онҳо ҳинду набуданд? аҳамият надорад. ман чӣ фикр мекунам? ҳозир вақти дар ин бора муҳокима ронда нест. гап зан, чӣ дидӣ, чӣ шундӣ? вақте ки филм нақли худро ба охир расонд, зебстум дигар савол надод. ӯ аз кулба баромада ба рӯи алаф нишаст. ӯ мехост ба фикри худ сарфаҳм равад. вай бошад мувофиқи тасдиқи худ ки кореро дар бораи дарбаста карда наметавонад. гумон аст ки ба гуфтан сазад ки нақли филм боз бештар ҳамаро чигил кард. то ин вақт ғоибшавии гени Пойндексро маълум кардан лозим буд. акнун кор боз душвортар мешуд ки Мустангер ба хона бар нагашта буд. агарчи аз рӯи суханони хизматгор вай мебоист дирӯз пагоҳӣ меомад. ҳикояи тааҷҷубовар дар бораи он ки Мустангерро дар даст аспсавор вале бесар дидан, ӯ дурусттараш бо сад дидааст, онро ба даст нигоҳ медоштааст, тамоман асрорангез буд. вале барои шӯхӣ хуб вақт ёфтааст. охир навакак одам кушта шудааст ва нисфи аҳолии посёлка ҷинояткорро кофта гаштанд. хусусан шубҳанок аст ки қотили гумонӣ ин гуна шӯхиро ба худ раво дида бошад. воқеаҳои сабабҳояшон номаълум, сабабҳои натиҷаашон номаълум, ҷиноятҳое ки аз рӯи қасду ниятҳои номаълум содир шуданд, ҳодисаҳои тағйирнопазир, холиқулодда. мулоқоти шабонаи Моррис Ҷералд бо Луиза Пойндексер, муноқиша бо додари ӯ ки аз ин мулоқот бохабар гардида буд. азимати дашт кардани Моррис Генри ба дунболи ӯ равона шуда аз Ҷералд урфурсиданӣ буд. ҳамаи инҳо комилан табиӣ ва мафҳум буданд. вале минбаъд сардардгумкунӣ ва мухолифат сар мешуданд. зебстун ба Генри Пойндексер тамоил доштани Моррис Ҷералдро медонист. Моррис чандин маротиба ба таърифи ҷавон забон кушода, ҳеҷ гоҳ дар ҳаққи вай сухани ғаразнок нагуфта буд. баръакс ӯ ҳама вақт бо хулқу хӯи баландҳимматонаи Генри зафт мебурд. тахмину гумоне ки Моррис нохост аз дӯсти ҷавон ба қотили ӯ табдил ёфтааст, ба назар хеле дур ва аз ҳақиқат дур менамуд. зеб ба ин фақат дар сурате бовар мекард ки агар ҳамаашро ба чашми худ медид. зеб сарфи назар аз ақли расо ва солимаш ним соати тамом фикр карда бошад ҳам ба ҳар ҳол ба ин вазъияти пешдарпеш сарфаҳм рафта наметавонист. ӯ боз як бори дигар ҳартарафа фикр карда аз нав оҳ кашид. оқибат ҳаяҷони азиятдиҳанда ӯро маҷбур кард ки ҷаста аз ҷо хезад ва тез тез пасу пеш қадам занад. зери лаб ғурғур карда ниқорталабона савганд мехӯрд. ғаму андӯҳ ва қаҳру ғазаби шикорчии пир чунон машғул медоштанд ки ба назраш тохта гузаштани саги Мустангерро надида монд. вақте ки филм шодона номи ӯро гирифта ҷер зад, зеб стум гашта нигоҳ кард, вале ба назар чунин менамуд ки ба саг аҳамият надод. ӯ аз қайди фикру хаёл фақат ҳамон вақт раҳо гашт ки филм ба тааҷҷуб фарёд зада ӯро ҷиғ мезад. чӣ гап филм? чӣ шуд? туро мор газид чӣ?
мистер Стум, ба тара нигоҳ кунед. Ба гарданаш кимчи бастагӣ. Вақти рафтанаш он набуд. Ба фикри шумо он чист? дар ҳақиқат дар гардани саг тасмачае аз пӯсти гаваз баста шуда буд. ба зери он боз кимчи хел пакетчаи хурдакак намоён буд. зеб корду аз ғилоф бароварда ба тарафи саг хам шуд. саг аз тарс пӯшнокӣ рафт, вале баъд фаҳмид ки ӯро озор намедиҳанд. монд ки наздикишон равад. шикорчӣ тасмачаро бурид ва пакетчаро кушод. дар он визиткарта буд. дар картошка гӯё бо ранги сурх, вале дар ҳақиқат бо хун кимчи навиштагӣ буд. ҳар як шикорчӣ, ҳатто онҳое ки дар маҳалҳои дурдасттарин зиндагӣ мекунанд, хондуи навишта метавонанд. зеб аз онҳо монданӣ надошт. ӯ баси зуд хати каҷукилеби сурхро хонда баромад. ӯ хурсандона фарёд зад: фелим, ӯ зинда аст. ба ин нигар, охир ту савод надорӣ. раҳмат ба муаллими пир ки маро маҷбур карда ҳама ҳарфҳои алифборо ба каллаам ҷо кунонда буд. хайр, гап дар сари ине, ӯ зинда аст. зинда ки мистер Моррис, худоро шукр. сабр кун, ҳозир вақти дуохонӣ не. кампал ва тасмаро гир. ман рафта модиёнро меорам. зуд бош, агар мо ним соат дер кунем, он гоҳ фурсат аз даст меравад. боби 53. айнан дар вақташ. агар ним соат дер кунем, он гоҳ фурсат аз даст меравад. шикорчии пир ин суханонро гуфта тозон аз кулба баромад. тамоман набошад ҳам гапаш дуруст буд. ним соат он тараф истад. ҳатто ним дақиқа таъхир кардан лозим набуд. вақте ки шикорчӣ ин суханонро мегуфт, шахси ба хун рӯха навиштагиро боз хатари марг таҳдид мекард. коётҳо аз нав даври ӯ ҷамъ мешуданд, вале ӯ набояд аз ин метарсид. задухурди марговарӣ бо душманаш боз ҳам даҳшатангез ӯро дар пеш буд. ба хонанда шояд аллакай маълум буд ки шахси маҷрӯҳ бар сар кӯлоҳи хасин, бар тан боронӣ Моррис Ҷералд мебошад. пас аз задухурди тасвиршуда бо коётҳо ки ба туфайли дахолати тарҳи бовафо он бо муваффақият анҷом ёфта буд, қарор дод ки акнун дам гирифтан лозим. ҷавони барно чун медонист ки саги бовафо ӯро ҳам аз даррандагони болдор, ҳам аз даррандагони чорпо муҳофизат мекунанд, ба хоби сахт рафт. вақте ки аз хоб бедор шуд, ин қадар худро барҳам ҳис кард ки вазъияти худро осуда фикр карда баромад. саг ӯро аз коётҳо наҷот дода буд. ҷои шубҳа набуд ки дар сурати ҳамлаҳои нав ба ӯ баста метавонист. вале баъд чӣ? охир ӯ наметавонист ки то кулбаш расидан ба Моррис кӯмак расонад. агар дар ин ҷо меистод, ё аз гуруснагӣ мемурд, ё ки аз ҷароҳат. маҷбур ба по хист, вале аз беқувватӣ калавид ва як-ду қадам гузошта ноилоҷ аз нав дароз кашид. дар ҳамин лаҳза ивазин нохост фикри нағзе ба хаёлаш омад. тара ба кулбаам нома бурда метавонад. кош ман ӯро ба рафтан маҷбур карда метавонистам, гуфт ӯ ва озмоишкорона ба саг назар андохт. наздик биё, саги нағзи ман. ба дӯсти безабони худ рӯй оварда ба гап давом намуд вай. ман мехоҳам ки ту хаткашони ман бошӣ ва мактуб бубарӣ. мефаҳмӣ? то ягон навиштани ман сар кун. он гоҳ ба ту дурустакак мефаҳмонам. нақз ки визиткартаам бо худам. қапчуқашро даст карда буд. қалам нест, вале ҳеҷ гап нест. чӣ қадар ранг ки гӯӣ ҳаст. хори ана ҳамин агава ба ҷои пар ба ман хизмат мекунад. ӯ гавакашон ба растанӣ наздик шуд. як хори онро ки нӯки баргҳои дароз ба он тамом мешуданд шикаста гирифту онро ба хуни коёт тар кард ва ба картошкааш бароварда ба навиштан шурӯъ кард. маҷрӯҳ баробари навиштани мактуб гӯлаки тасмаро гирифт ва онро ба гардани саг баст. картошкаро ба почи кальёнка ки аз сари кӯлоҳи тобистонааш канда гирифта буд бо диққат печонд ва пакетчаро ба зери гарданбанд тиқонд. акнун ҳамин мемонд ки сагро ба бурдани ин нома маҷбур кунад. ин мушкил буд. саги бовафо сарфи назар аз ахди фавқулодааш ҳеҷ фаҳмида наметавонист ки чаро он касеро ки ба ӯ фидокорона содиқ мебошад ба ин ҳоли зор монда равад. на навозиш ёрдам мекард, на гапи маъқулкунонӣ. ва фақат пас аз он ки шахси ба наздикӣ аз тарафи ӯ наҷот дода шуда бо қаҳру ғазаби сохта ба тарафи саг фарёд кашид, ӯро ба асобағал зад. фақат пас аз ҳамин саг итоат карда рафт. бо вуҷуди бовафоиаш тара ба чунин муомилаят тоб оварда натавонист. ӯ ранҷур оҳиста қадам партофта ба даруни бутазор даромад ва гоҳ-гоҳ баргашта ба соҳибаш нигоҳи маломатомез меафканд. бечора, вақте ки саг аз назар ғоиб гардид, ба таассуф гуфт Моррис: ин ҳамаро мемонид ки
خود یا دوستی هم نزدیک خود را بزنید. اگر نصیب کند و از نو او را ببینم این را از دلش میبرم. اکنون فکری از هجوم نوی کویت ها خود را مدافع کردنم دیدن رازیم. بینند که من تنها ماندم یقین تخته میان. او چیلاش کردنش را میدونست. در آن نزدیکی درختی گکاری میستاد و ذکر آن الکی در بالا رفته بود. در بلندی 6-7 فوت تنه آن دو قوشه میشد. مستنگر بارونیش را از تن کشیده در روی علف پهن نمود و با کارد اطراف آن را یکسان سوراخ کرد. بعد گردنبند شاهی خود را کشید و به درازی آن را دو بولک کرد. پس از آن بارونی را به شاخه ها کشیده به بولک های گردنبند بست. مثل بیرینچک چیزی حاصل شد که در آن آدمی کلان جای گرفته میتوانست. مورس میدونست که کویت ها به درخت برآمده نمیتوانند و در این بستری آویزان جای گرفته میتواند آسوده معاینه کنند که چطور آنها زور زده به نزد وی برآمده نمیشوند. چون باوری داشت که کویت ها گشته میآیند اون آلات را ساخت و در حقیقت دیری نگذشته آنها باز از غولی برآمدند. آنها با ترس و هراس میبرآمدند و یک دو قدم گذاشته میایستادند تا که به گرد و اطراف نظر اندازند. بعد پایده به جای هر دو ضرب نو رویدادگی نزدیک میشدند. به نبودن سگ باور حاصل کرده و زودی تمام گله جمع شد. مورس شاهدی ظاهرشوی بیرحمی نفرت انگیزی این حیوانهای ترسانچه گردید. اولا آنها به حریصی غیر طبیعی جسد شریکان هلاکگردی خود را خوردند و این کار چنان به چخانی انجام داده شد که تماشابینی که از بالای درخت ایستاده معاینه میکرد گمان کرده بود که تا 20 شمرده میتواند. بعد آدم دقت کویت ها را به خود جلب نمود. مستنگ الوانج خود را ساخته آویخته آن را از نظر پنهان نکرد. او آنها را علی قدر حال بلند آویخت و به نظرش چنین نمود که دیگر چاره های احتیاطی لازم نیستند. بارانی سیاه به شخصی در آن خوابیده به نظر میافتید. ظاهرا طعم خون دوچند درندگان را به اشتها آورده بود و آنها اکنون در زیر درخت ایستاده پس از تمام دهشت انگیز لبان خود را میلیستند. این منظره نفرت انگیزی بود. حتی وقتی که کویت ها خیز زده به او چسبیدنی یا خود به تنه درخت بالا برآمده میشدند مورس قریب که به آنها اهمیت نمیداد. او باوری داشت که هیچ چیز به جانش تهدید نمیکند، اما خطری وجود داشت که درباره آن فراموش کرده بود. فقط همون وقتی که به خاطرش آمد که کویت ها از سعی و کوشش های بی‌ثمر دست کشیده چقدر نفس گرفته در زیر درخت دراز کشیدند. از همون درندگانی که در دشت و غوله های جنگل زندگی میکنند کویت مکرتر میباشد. شکارچیان به شما خواهند گفت که این مخلوق مکرتر درنده نیست. او مثل روباه مکر و مثل گرگ بیرحم است. او را دست آموز کردن ممکن، ولی هر وقت به گزیدن دستی که او را نوازش میکند تیار است. کودک چوب در دست گرفته او را رانده میتواند، اما کویت دودیله نشده و مجروح یا مسافر از پا مانده حمله میآورد. در تنهایی مثل خرگوش ترسانچک است، ولی در گله آنها باشند همه وقت گله شده میگردند حمله میکنند. ترسانچکیش چندان معلوم نیست. گاه کویت سخت گرسنه مانده وحشگی ظاهر میکند که آن را همچون دلاوری قبول کردن ممکن است، ولی جهتی از همه خطرناک کویت مکاری است. مستنگر او را این را به خاطر آورده و اضطراب افتاد. وقتی درندگان فهمیدند که آنها به نزد مردی مجروح برآمده نمیتوانند، برای این چندان وقتی زیاد لازم نبود. گله گریخته پراکنده نشد، بلکه در روی علف نشست. از بین بوتزار یک زل نو به نو کویت ها تاخته میبراندند. شبهه نبود که آنها قرار دادند او را تشنه و گشنه ماننده تسلیم کنند. به نظر چنین مینمود که نباید مستنگر را به اضطراب اندازد، زیرا آنها تا الان برآمده نمیتوانستند. اگر باز تشنه نمیماند او به تشویش نمیافتاد. او برای بی احتیاطکاری خود که از خود خفه شد. چرا وی تا به این درخت برآمدن در این باره فکر نکرد؟ به خود ذخیره آب گرفتن دشوار نبود. دریاچه نزدیک بود. برگ‌های درون خمیدگی اگاوا خدمت ظرف را به جا می‌آورد، ولی اکنون دیر شده بود. آب در دامنه درخت او را تحریک میکرد و این تشنگی باز هم اذیت‌آور بود. او فقط از میان حلقه کایه‌ها گذشته به لب دریاچه رسیده میتوانست. این باشد یقین مرگ بود. او قریب امیدش را کنده بود که سر گشته میآید و دوباره او را نجات میدهد و اصلا امید نداشت که
руққаи ба дасти касе мерасад ки ба вай таъин гардидааст. пас аз чунин хуни бисёр рафтан кас хусусан сахт ташна мемонад. азоби бечора то рафт тоқатфарсо мегардид, то ки ин азоб давом мекарда бошад. ин дафъа мустангер аз ҳуш рафта ба алоҳигӯӣ сар кард. ба назараш чунин менамуд ки акнун 100 то не, балки расо 1000 то коёт дарахтро иҳота кардааст. онҳо то рафт наздик мешуданд. чашмони онҳо даштангезона барқ мезаданд. забонҳои онҳо аз ба боронӣ мерисиданд. дандонҳои тез ба матоъ мехалиданд. маҷруҳ акнун нафаскашии бадбӯи даррандагонро ҳис мекард. лаҳзае ба худ омадан ӯ фаҳмид ки ҳама ин хаёлот мебошад. коётҳое ки пештара бар ин фақат садто буданд, ҳамоно дар рӯи алаф хобида оқибати корро мунтазир буданд. ин анҷом нею пеш аз алогӯӣ сар кардани мустангер фаро расид. ӯ дид ки ҳамаи коётҳо нохост ҷаста хистанд ва тозон ба ғуллаи паттазор даромаданд. оё ин хаёлот буд? не, акнун вай олоӣ намегуфт. чӣ онҳоро тарсонд? морис хурсандона фарёд зад. эҳтимол тара гашта омада бошад. шояд ҳамроҳи ӯ фелим ҳам омадааст. охир ба қадри кифоя вақт гузашт ки саг руққаро бурда расонад. коётҳо зиёда аз 2 соат инҷониб ӯро посбонӣ мекарданд. морис нимхез шуда аз болои шох хам шуда ялангиро аз назар гузаронд. на аз санг дарак буду, на аз хизматгор. ба ҷуз шоха ва буттаҳо дигар чизе наменамуд. ӯ истода гӯш андохт. ба ғайр аз улоскашии коётҳо ки доиран якзал ақибнишинӣ мекарданд, ягон садо шунида нашуд. оё вай аз нав олоӣ намегуфт? чӣ онҳоро ба гурехтан маҷбур кард? вале аз ду сар роҳ кушода мебошад. акнун ба лаби дарёча наздик рафтан мумкин буд. об дар пеши назараш медурахшид. шилдири он ба гӯш форам мерасид. ӯ аз дарахт фаромада калавида ба сӯи соҳил равон шуд. вале пеш аз он ки хам шуда об нӯшад, морис боз як бори дигар ба ақиб нигарист. ҳатто ташнагии тоқатфарсо ба ҳал кардани муаммое ки онро фаромӯш кардани буд, ӯро маҷбур сохта натавонист. ин тағйиротҳои ногаҳонӣ чӣ тавр маънидод кардан мумкин буд? ӯ пештара бинен умедвор буд ки коётҳоро сахт тарсонидааст, вале бо вуҷуди он изтироб ҳис мекард. гувоҳии дилаш рост баромад. дар байни баргони сабз пӯсти зарди холхол намудор шуд. бадани дарози чандир мисли морс печутоб хӯрда ки байни буттаҳо мебаромад. шубҳае намонд ки ин бабри дунёи нав буд ки ҳамқавми шарқии худ паланг камтар ба дил воҳима намеандохт. сабаби гурехтани коётҳо пайдошавии бабр буд. қасди дарранда маълум буд. ӯ низ бӯи хунро ҳис карда ба он ҷо расида омада буд. паланг аз одам чашм намеканд. ӯ аввал оҳиста оҳиста ба замин хестаи хоб карда, баъд ба ҷаҳиш тайёр шуда то рафт чаққонтар рост ба сӯи он мерафт. ба дарахт баромадан наф надошт. паланг мисли гурба ба дарахт мебаромад. мустангер инро медонист. бо вуҷуди ин дер шуда буд. дарранда аллакай дар байни мустангер ва дарахте ки паноҳгоҳи ӯ буд меистод. паноҳгоҳи дигари мувофиқ дар он гирду атроф набуд. вале морис дар ин бора фикр намекард. ӯ умуман қобилияти фикррониро қисман аз ҳаяҷони фавқулода, қисман барои он ки майнааш аз вараҷа гиҷ гардида буд, гум карда буд. ӯ тамоман беихтиёр рост дода худро ба дарёча партохт ва фақат ҳамон вақте истод ки об то миёнаш расид. агар морис андеша карда метавонист, мефаҳмид ки ин нафъе надорад. охир паланг на фақат мисли гурба ба дарахт баромада метавонист, балки сагобӣ бар ин дар об шино карда метавонист. ӯ чӣ тавре ки дар хушкӣ хатарнок бошад, дар об низ ҳамин тавр хавфнок аст. морис дар ин бора фикр намекард. ӯ фақат бешуурона ҳис мекард ки гумон аст дарёчаи камоб ӯро наҷот диҳад. вақте ки паланг ба лаби дарёча расид, худро ғунча карда ба ҷаҳиш тайёрӣ медид, гумону шубҳааш барҳам хӯрд. морис ноумедона интизорӣ мекашид. ӯ худро мудофиа карда наметавонист. ӯ на милтиқ дошт, на тапонча, на кор, ҳатто на асобағал.
дар задухурди тамбатан бо дарранда марги ногузир ӯро дар пеш буд. вақте ӯ дид ки даррандаи холхол ба ҳаво баланд шуд, бечора фарёди ҷонкоҳе кашид. дар айни замон чирроси паланг баланд гардид ва даррандаи ба ҳадаф нарасида шалаппос зада ба об афтид. бо фарёди мустангер ҳамчун акси садое фарёде аз байни буттазор ҷавоб дод, вале пештар аз он садои тир баланд гардид. саги калоне тозон аз миёни буттаҳо баромад ва худро ба дарёча ба ҳамон ҷое партофт, ки паланг дар он ҷо зери об ғоиб шуда буд. одами қавиҳайкале тез қадам партофта ба соҳил наздик шуд. дигаре пастар аз вай бо дунболаш меомад ва ҳаворо аз нидоҳои пуртантана пур мекард. ба назари маҷруҳ чунин намуд, ки ӯ алоҳӣ мегӯяд. баъд шуури ӯ тамоман хира шуд. ӯ мехост саги бовафои худро, ки еркагӣ мекард, буғӣ карда кушад ва дасту по зада худро аз оғӯши пурқуввати дӯсташ, ки ӯро бардошта ба эҳтиёт ба соҳил бароварданӣ мешуд, раҳо карданӣ мешуд. ҳақиқати мудҳиш гузашту табларза ва сафсатугӯҳо и даҳшатнок сар шуд. боби 54. тахти равон дар дашт. шахси мустангерро ба соҳил баровардагӣ зеб пистун буд. шикорчии пир руқаро хонда ба ҷои он, ки дар он нишонда шуда буд, штофт. хушбахтона ӯ ҳамон лаҳзае ба масофаи тиррас омада расид, ки паланг ба ҷаҳидан тайёрӣ медид. тир агарчи ак ба дилаш расида бошад ҳам, ҷаҳиши даррандии пурдаҳшатро, ки охирин ҷаҳиши ӯ буд, нигоҳ надошт. вале ин баъд аз маълум гардид. ҳоло дар бораи дигар чиз фикр кардан лозим буд. чун шикорчии пир худро ба об андохт, ки ба ҳалокатовар будани тираш боварӣ ҳосил кунад, худаш дучори ҳамла шуд. вале ба бадани ӯ нохунҳои паланг не, балки dastoни шахсе часпиданд, ки навак ӯро наҷот дода буд. рости гап, корди мустангер дар соҳил монда буд, вале аз бешуурӣ қайд зебро буғӣ карда кушад. шикорчӣ ноилоҷ милтиқро партофта тамоми қувваташро ҷамъ кард, ки ҳуҷуми ногаҳониро зада гардонад. задухурд баъзе дуру дароз давом кард. оқибат баъзе муяссар гардид, ки ҷавонро ба оғӯши пурқувваташ гирад ва ба соҳил барорад. вале кор ба ҳамин наанҷомид. вақте ҳамин ки морис худро озод ҳис кард, ба чунон сурат ба тарафи дарахти икорӣ тохт, ки гӯё пои дардмандаш дигар ба ӯ халал намерасонад. шикорчӣ нияти ӯро пай бурд ва туфайли қадди баландаш дар рӯи боронӣ корди хунолурдро дид. мустангер барои гирифтани он метохт. зеб ба дунболи вай давид. ӯ боз як бори дигар ҷавонро ба оғӯши хисмонандаш гирифт ва кашида аз дарахт дур бурд. фелим ба дарахт баро, фарёд кард зеб, ва тезтар кордо рӯз кун. бача ақлашро гум кардааст, дар оташ месӯзаду ӯ вараҷа дорад. фелим дарҳол итоат кард ва ба дарахт баромада кордо гирифт. вале задухурд бо ҳамин тамом нашуд. бемор аз нав ҳамла намуда наҷотдиҳандаи худро буғӣ карданӣ шуд. ӯ бо овози баланд фарёд мезад, таҳдид менамуд ва бешуурона чашмонашро чарх мезанонд. ин кашмакаши бебок тахминан 10 дақиқа давом кард. оқибат мустангер тамоман аз мадор рафт, ба рӯи алаф нишаст. ғайриэхтиёр ба баданаш ларза афтод. оҳи чуқур кашида ором гардид, мисли он ки ҷон аз баданаш рафта бошад. филм дар бораи сари ӯ бо овози баланд наҳва мекард. уллос накаш, аблаҳи лаънатӣ, фарёд зад зеб. аз уллоси ту дилкаф шуда мурда мумкин. аз ҳуш рафтааст. ӯ ҳама ҷоямро сиёҳу кабуд кард ва зоҳиран дардаш ба хайр аст. ҳа, албатта, ба болои бемор хам шуда ва бо диққат ӯро аз назар гузаронда ба гап давом намуду. ман ягон ҷароҳати хатарнок намебинам. дуруст аст, ки зонуяш сахт варам кардааст, вале устухонаш соғ мебошад. вагарна пояшро зер карда наметавонист. дигараш ҳеҷ гап нест, харошидагӣ. вале онҳо аз куҷо? охир палангку ба он барнахӯрд. онҳо бештар ба панҷаи гурбаи хонагӣ монанд. ҳа, ҳамаш маълум. то ба ин ҷо омадани паланг ҷавон худро аз коётҳо мудофиа кардааст. кӣ фикр мекард, ки ин ҳайвонҳои мурдор ҷасорат намуда ба одам дар меафтанд, арвоҳ занад онҳоро. агар ба мисли ин маъюбе ба онҳо дучор ояд, ҳамла мекунанд. шикорчӣ худ ба худ гам мезад, чунки феълим аз шодии ин ки хоҷааш на фақат намурдааст, балки ҳеҷ гуна хатар ӯро таҳдид намекунад, навҳаро бас кард ва бо нидоҳои хурсандонааш арғуштак ба рақс даромад. ҳаяҷони хурсандии вай ба таври таъсир сироят кард. феълими вай дукаса монанд ба яке аз усулҳои пуршӯри ирландӣ рақсеро иҷро мекарданд. зеб ба ин намоиши хандаовар аҳамият намедод.
ӯ боз бар болои мустангери беҳаракат хобида хам шуд ва аз нав ӯро аз назар гузаронд. зеб сутум чун боварӣ ҳосил кард ки зақҳои баданаш хатарнок нестанд, аз ҷой хест ва аз чораҳоеро ки дар рӯи замин хобида буданд аз назар гузаронд. ӯ ба панами тобистоние ки ҳамоно дар сири мустангер буд назар андохт ва фикри аҷоибе дар дилаш пайдо шуд. кӯлоҳҳои аз алифи гавкан бофташуда ки нодуруст панама номида шуда дар ин ҷоҳо камчин набуданд, вале шикорчӣ пир медонист ки ҷавон одатан сомбреро каллапӯши тамоман хели дигарро мепӯшид. бо вуҷуди ин мустангер метавонист одати худро дигар кунад, вале ба назари зеб чунин намуд ки ӯ аллакай ин кӯлоҳро пеш дар сари кӣ дидааст. ӯ хам шуда онро ба даст гирифт, албатта на ба мақсади тафтиш кардан, не он ба соҳиби наваш ба ҳалол ба даст овардааст. ӯ фақат мехост ки асрор ё худ дурусташ як қатор воқеоти махфиро ёбад ки боз дар болои онҳо бо диққат майнаом мекард. шикорчӣ бо даруни панама назар дохта тамғаи фабрикаи кӯлоҳбарорӣ дар олини нав ва унвони бо даст навиштааш генри поиндексро хонд. аввал ӯ бо таҳқиқи боронӣ машғул шуд. дар он дам сутум аломатҳоеро дид ки аз они ҳамон як шахс буданашро исбот мекарданд. хеле аҷоиб, ғурғур карда гуфт пирамард ва ба замин чашм дохта ғарқи фикру хаёл шуд. кӯлоҳҳо, сарҳо, тамоман дигар чизҳо. кӯлоҳҳо на бар сари соҳибашон ва сарҳо на дар ҷойҳои худашон. ба номи худо, дар ин ҷо ягон бало ҳаст. агар кабудии дар таги чашми чапам шинондаи ин ҷавонро намебуд, шояд ман шубҳа мекардам ки каллаи худам ҳам дар ҷояш ҳаст ё не. ҳозир фурсати аз вай пурсидани сабаб нест. ба морис назар андохта илова намуд. фақат пас аз гузаштани вараҷа ин корро кардан мумкин. ки медонад ки он кай мегузарад. малаш ба гап ҳам давом намуд шикорчии пир ва чанде таваққуф. дигар дар ин ҷо истодан ҳоҷати истодан нест. ӯро ба кулба бурдан лозим. ӯ навишта буд ки бо як пояш қадам гузошта наметавонад ва ба муддати кӯтоҳ бошад ҳам ба ӯ қувват бахшида буд. пояш боз зиёдтар барам кардааст. ӯро бардошта бурдан лозим. шикорчии пир гӯё аз нав ба фикр фурӯ рафт ки инро чӣ тавр анҷом диҳад. аз ду сар ягон тадбир андешида наметавонад. ба феълем ки ҳамоно хурсандона буд ва тарра кимчи мегуфт назар андохт. ба гапаш давом намуд. назар ба ақли вай ақли саг расотар. хай малаш ба вуҷуди ӯ бардошта мебарад. арақ карданаш дуруст меояд. чӣ чора бояд кард? ӯро ба сароҷа хобондан лозим. дуто хода боронӣ ё кампал феълем ҳамроҳаш овардааст. кифоя. ҳамин тавр мекунем. сироҷа сохтан чизе аз ҳама ба мо зарур. акнун феълемро ба ёрӣ ҷиғ зад. онҳо ду дарахтчеро ки ҳар кадомаш 10 фути дарозӣ доштанд бурида тарошиданд. баъд кундаланг ба онҳо ду чӯби кӯтоҳ баста ба болояш кӯрпа сони борониро кашиданд. бо ҳамин тариқ сароҷае ҳосил шуд ки дар он шахси бемор ё мастро бардошта метавонист. ва иқрор шудан лозим ки мустангер бештар ба маст монанд буд, чунки вай аз нав ба ардаба сар кард ва ӯро ба сароҷа бастан дуруст омад. ин сароҷаро аз рӯи одат ду кас не, балки одаму асп бардошта мебурд. ду ноги пеши ходаҳо ба модиён зеб баста шуда буданд ва ду ноги қафоро феълем бардошта мерафт ва шаҳре ки шикорчии пир қал дода буд арақаш баромад. худи зеб бошад роли басе сабук роҳбаландиро иҷро мекард. вақте ки ин намоиши аҷиб ба ҳаккалаи мустангер расида, шаб аллакай фаро раста буд. дастони пурқувват вале навозишкори шикорчӣ эҳтиёткор маҷнунро бардошта ба бистари пӯсти аспияш бурда хобонда. мустангер дар куҷо буданашро намефаҳмид ва дӯстанашро ки дар болои вай хам шуда буданд намешинохт. ӯ ҳамоно олоӣ мегуфт, вале ардаба намекард. ҳарораташ каме фуромада буд. ӯ якзал гап мезад, вале ба саволҳои навозишкоронӣ ба ӯ додашуда ҷавоб намедод. агар ҷавоб медод ҳам ба дараҷаи хандаовар бемаънӣ буданд, аммо суханонаш ба андозаи бадвоҳима буданд ки на фақат боиси табассум мегаштанд, балки фикрҳои маҳсунро пеш меоварданд. дӯстони мустангер чӣ тавре ки метавонистанд ҷароҳатҳоеро бастанд ва акнун фақат фаро расидани субҳро мунтазир шудан лозим буд. феълем ҷой андохта хобид. зеб бошад дар назди бистари мустангер нишаст. шикорчии бир барои ин фикру мулоҳизаи худо дошт. ӯ намехост ки олоигоҳиҳои беморро ба ғайр аз вай ягон киси дигар ҳатто феълем шунавад ва ба ҷуз ӯ ҳеҷ каси дигар
نشنود. تمام شب مستنگ در چه خصوص آلایی گفت. شکارچی پیر سخنانی را که میشنید تماما او را در تعجب میماندند و نامهایی را که میشنید اصلا باعث حیرتش نمیشدند. برای وی ناگهانی نبود که مستنگ دم به دم نام لوئیزا را تکرار کرده با آن قسمهای عاشقانه اضافه مینمود. ولی اکثر وقت از زبان بیمار نام دیگر را شنیدن ممکن بود که آنگاه گفتنی وی دیگر خیلی میشد. این نام دادری لوئیزا بود و سخنانی که با آن اضافه کرده میشدند حزن‌آور، بی‌ربط و قریب بی‌معنی بودند. زیبستوف همه چیزهای را چونده‌اش را با دلیل‌های علکی به وی معلوم مقایسه کرد. پیش از آن که سپیدی روز به کلید رود او اکنون باوری حاصل کرد که هنری پویندکس در قید حیات نیست. باب 55 روز اخبار. دون سیلوی مارتینز از آن قسم دولتمندان مکزیکویی بود که پس از مملکت را فتح کردن امریکایی‌ها تگزاس را ترک ننموده بود. او به سیاست کم رغبت داشت. آدمی سودجو بود و علاقه 30 سالش به یک جا رسیده و وضعیتی نو بسی با آسانی سازش میکرد. گزارش به طبعی نو و فکری وی از حمله کمانچه‌ها که تا آمدن مهاجران نو مملکت را خراب کرده بودند از بوده زیادتر آن را بی خطر میگردانید. راستی گفت وحشیان هنوز تماما سرکوب نشده بودند ولی حمله های آنها تا رفت کمتر میشدند. این نظر به ایام پیشین علاقه موافقت کلان بود. دون سیلویو چهاررادار کلانی بود. چراگاه های وی و درازی به پهنی به چندین دهها میل دامن پهن کرده بودند. گله و پاده های او هزارها سر چهارراه را تشکیل میدادند. او در خانه دراز راستگنجی یکاشیانه زندگانی میکرد که از بینای استقامتی دیده بیشتر به محبس مانند بود. اسینده از سطح با قوره ها کورال ها احاطه کرده شده بود. مالکی اسینده مجرد ثابت قدم بوده زندگی آسوده و خلوت به سر می بود. خواهر کلانیش همراه او زندگی میکرد. فقط همان وقتی که از ساحل های ریو گرانده جیان خوشرویکش مهمان شده به نزد آنها می اومد. اسینده خلوت آباد می شد. در اینجا همیشه از آمدن ایسیدورا شاد می گردند. او هر وقتی که دلش می خواست می اومد و هر وقتی که می خواست برآمده می رفت و در خانه عمکش هر چی که کردن می خواست به او اجازت بود. خندانروی ایسیدورا به پیرمرد معقول بود و زیرا خود وی به هیچ وجه آدم افسرده دل نبود. آن خصوصیت های خلق و اطوارش که در مملکت های دیگر شاید ظریف می نمودند در مملکتی که حوله چگره شهر اکثر وقت با قلعه محتشم تبدیل می یافت و عائله با خون صاحبش با آن آغوسته می گردند طبیعی بودند. خود دون سیلویو مارتینز ایام پرشور جوانی را در وضعیت پر از خطر و اضطراب گذرانده بود و دلیری ایسیدورا که گاه با لوبالی نزدیک بود نه فقط نارضایتی او را به عمل نمی آوردند بلکه برعکس به وی معقول می بودند. پیرمرد جیان خود را دخترش بر این دوست می داشت. هیچ کس شبهه نمی کرد که ایسیدورا میراثخوار تمام املاک او می شود. جای تعجب نبود که تمام خدمتگاران اسینده او را همچون بانوی آینده خوجین آینده عزت و احترام میکردند. ضمناً او را نه فقط برای این احترام میکردند. جسوری فارغ بالانی وی باعث شوق و ذوق عموم میگردید و در ملک تنها چاروادار جوانان کم نبودند که اگر ایسیدورا همین را میخواست از کشاکشی رو نمیگرداندند. وقتی که میگویل دیاس میگفت که او را خطر تهدید میکند گپش درست بود. او برای این همه اساسها را داشت. اگر ایسیدورا قصد میکرد و وکیل امکی خود را میفرستاد که دیاس را در اولین درخت راست آمده آویزند این بی تاخیر اجرا کرده میشد. جای تعجب نبود که او شتاب میکرد و هرچی زودتر از یلنگی دورتر رود. چطوری که علاقه ذکر کرده شد ایسیدورا در آن کنار ریو گرانده تخمین 60 میل دور از اسینده مارتینز زندگی میکرد ولی این برای بلیان تیز آمده خبر گرفتن خویشانش به او خلل نمیرساند. ایسیدورا به اینجا با مقصد تمکرانه نمی اومد. او از وجه میراث فکر نمیکرد. پدری وی هم خیلی دولتمند بود. او هم تو عمک و عمه‌اش را دوست می‌داشت. غیر از این از کنار یک دریا به کنار دریای دیگر سفر کردن به او بسیار معقول بود. او بسیار وقت این مسافه را در ظرف یک روز طی میکرد و اکثرا بی مشایعت کننده تنها. وقتهای آخر ایسیدورا تیز مهمان شده به لیون می آمد. او سببش همین نبود که او به خویش و تبار
техаси худ бештар дил баста буд ва мехост дар айёми пирӣ тасаллои дили онҳо гардад ё худ шояд ягон чизи дигар ӯро ба ин ҷо ҷалб менамуд. ҳамчунон беғаразона ҷавоб медиҳем ки он ба хулқу атвори Исидора хос мебошад. ӯ ба умеди он ки ба Морис Ҷералд вохӯрад ба Леона меомад. ҳамчунин ошкоро гуфтан мумкин ки ӯ Морисро дӯст медошт. эҳтимол ба ивази ёрии дӯстонае ки як вақтҳо ба ӯ расонда буд, вале тахмин кардан дурусттар мебуд ки дили Исидори шуҷоъро ҷасурие ки ҳамон вақт Морис нишон дода буд рабуда буд. оё мақсади Морис ба ӯ маъқул шудан буд? Кӣ медонад? ӯ инро инкор мекард, вале бовар кардан душвор буд ки ягон кас ба чашмони Исидора бепарвоёна нигоҳ карда метавонист. шояд Морис дуруст гуфта буд, вале пеш аз он ки бо Исидора шинос шавад, агар бо Луиза Пойндексер вомехӯрд, ба гапи ӯ бовар кардан осон буд. вале қиёс аз ҳамин ин сеньорити мексикоӣ ба тахмин кардан асос дорад ки Морис ӯро дӯст медорад. Исидора сабру қарорро аз даст медиҳад. мизоҷи тунди вай ба номуайянӣ тоб намеорад. ӯ медонад ки мустангеро дӯст медорад. қарор дод ки изҳори муҳаббат кунад ва аз вай рӯйрост ҷавоб талаб намояд. Морис ӯро нағз мебинад ё не? бинобар ҳамин ӯ ба Морис Ҷералд мулоқот таъин кард ва Морис ба ин мулоқот омада натавонист. ба ин Мигуэл Диас халал расон. вақте ки Исидора тарки ялангӣ карда ба сӯи асиенди амакаш асп тозон, ҳамин тавр фикр мекард. Исидора аспи крандро чолнан медавонд. сари ӯ луч мебошад. мӯяш парешон шудааст. мӯи сиёҳи анбӯҳаш ба китфонаш ки онро аз гарданбанд на серапе пӯшида фаромудааст. ӯ сарашро сераперо ҳамроҳи сомбреро дар ялангӣ фаромӯш карда буд. чашмони ӯ ба ҳаяҷон медурахшиданд. гунаҳояш лолагун гаштанд. мо акнун сабабашро медонем. инчунин маълум аст ки чаро вай ба чунин сурат асп меронад. ӯ худаш дар ин бора гуфт. Исидора ба хона наздик шуда лаҷомро мекашад. асп сурати тохташро суст карда реза чорпо баъд қадам партофта мерафт. дар оқибат дар нимаи роҳ меистад. зоҳиран савора қасду нияти худро тағйир дод ё барои он истод ки нақшаи худро ҳаматарафа фикр карда барояд. Исидора андеша меронад. шояд нағзаш ба ӯ даст кофтан лозим нест. ин боиси ҷанҷол мегардад. ҳоло ҳеҷ кас хабар надорад ки ба замми он ман ягона шоҳид мебошам. агар ман доир ба ҳамааш ба техасиҳои муҳтарам нақл карда метавонистам. фақат як гувоҳии ман барои бераҳмона ҷазо додани вай кифоя буд. вале бигузор зиндагӣ кунад. ӯ манхус аст, аммо ман аз вай наметарсам. пас аз ин воқеъ шудагӣ ӯ ҷуръати ба ман наздик омадан намекунад. модархудои қуддуса. ва ин чӣ тавр ман тавонистам ки ақаллан дақиқае ба ӯ ошиқ шавам. ягон касро фиристодани лозим ки дастонашро кушояд. одамеро ки сирри маро пинҳон дорад. бенитои мудирро. ӯ одами диловар ва содиқ аст. худоро шукр, ана вай ҳарвақта бар ин мол мешуморад. бенито лабай сеньорита. бенито дӯстам, як илтифот кун. ту ёриятро аз ман дариқ намедорӣ, ҳам ту не? ба чашм, ҷавоб медиҳад марди мексикоӣ ва чорқат шуда таъзим мекунад. ин супориш не, ман хоҳиш мекунам ва як ёрӣ де. фармоед сеньорита. дар болои тал ҳамон ҷоеро ки се роҳ як мешавад медонед? корали асиенди амаки шуморо медонистагӣ бар ин? нағз медонам. бисёр хуб, ба ҳамон ҷо рав. дар он ҷо одамеро меёбӣ ки дастонаш бо ласо баста шудагӣ. ласоро кушо ва бигузор ба куҷо ки хоҳад рафтан гирад. агар ягон ҷояш маиб шуда бошад, ҳарчи аз дастат ояд ёрӣ расон. лекин нагӯй ки туро кӣ фиристодааст. шояд ӯро шиносӣ, ту ӯро мешиносӣ, аммо аз ин аҳамият надорад. ӯро пурсков карда нест ва агар ба мақсади фаҳмидан аз ту ягон чиз пурсад, ба саволҳояш ҷавоб надеҳ. ҳамин ки аз ҷой хест ба куҷое ки хоҳад дафт шавад, рафтан гирад. гапамро фаҳмидӣ? оре сеньорита. супоришоти шумо як ба як иҷро карда мешавад. ташаккур дӯстам Бенито. боз як илтимос. он чӣ ки ба хотири ман иҷро мекунӣ ба ғайр аз се кас дигар ҳеҷ кас набояд донад. фаҳмидӣ? шахси сеюм ин ҳамон касест ки ман туро ба наздаш мефиристам. ду каси боқимондаро ту медонӣ. мефаҳмам сеньорита. гапи шумо барои ман қонун.
агар инро ёдоварӣ кардан лозим бошад, бенито ба вай савор шуда меравад, зеро одамони касбу кори вай ҳатто агар 1 мил роҳ тай карданӣ бошанд ҳам аҳён пиёда мегарданд. Сабр кун, боз як илтимос ҷеғ мезанад дорад Исидора. дар он ҷое ки серапе ва кӯлоҳе мебинӣ, онҳоро гирифта биёр. онҳо аз они ман туро дар ҳамин ҷо нигарон шуда меистам ё дар роҳ пешвоз мегирам. бенито таъзим карда меравад, вале ӯро боз аз роҳаш нигоҳ медорам. ман аз фикрам гаштам, сеньор Бенито, ман қарор додам ҳамроҳи ту меравам. мудири дон Силвио аллакай ба инҷиқиҳои ҷияни хоҷаи худ одат карда буд. ӯ бечунучаро итоат мекунад ва аз нав сари асоро ба тарафи тал мегардонад. духтар ба дунболи ӯ равона мешавад. ӯ худаш фармуда буд ки бенито пеш меравад. ин дафъа Исидора асосе дорад ки ба урфу одати асилзодагон риоя накунад. вале бенито саҳв кард. сеньорита Исидора на аз рӯи инҷиқӣ ӯро мушояд мекунад. Исидора барои ин сабабҳои ҷиддӣ дорад. ӯ на фақат серапе ва кӯлоҳ, балки мактубашро ки ба сараш ин қадар ногувориҳо оварда буд фаромӯш карда буд. бенито набояд аз он огоҳ шавад. Исидора наметавонад бовар карда ҳамаашро ба ӯ гӯяд. ин нома боиси ҷанҷол мегардад ки аз муноқиша бо дон Мигуэл Диас дида ногувортар хоҳад буд. ӯ ба умеди гашта мерафт ки номаро гирифта барад. чӣ хел беақлие ки дар ин бора пештар фикре накард. вале мактуб чӣ тавр ба дасти Элкоит афтод? ӯ онро фақат аз хосе гирифта метавонист. пас хизматгори ӯ хоин аст ё худ Диас ба ӯ вохӯрда зӯран маҷбур кардааст ки мактуб ба вай диҳад. ҳардуяш ҳам ба ҳақиқат наздик. чунин рафторро аз Диас комилан чашмдор шудан мумкин буд. аз ваши хосе бошад. чандумин маротиба аст ки Исидора ӯро ба ғаддорӣ гумонбар мекунад. Исидора аз тал боло баромда ҳамин тавр фикр мекунад. оқибат онҳо ба қуллаи тал мерасанд ки дохили ялангӣ мешаванд. Исидора акнун аз паҳлӯи Бенито асп меронад. Мигуэл Диас дар ялангӣ набуд. умуман дар ин ҷо ҳеҷ касе нест ва аз ҳама зиёдтар ӯро ҳамин хафа мекунад ки нома дар ҳеҷ куҷо наменамояд. сомбреро, серапе, порчаи ласои ӯ дар рӯи алаф хобидаанд ва дигар ҳеҷ чиз наменамояд. сеньор Бенито, метавонӣ гашта хона равӣ. шахсе ки аз афтида буд эҳтимол ба ҳуш омада савор шуда рафтааст ва бисёр хуб. вале дӯстам Бенито, аз хотир набарор ки ин ҳамаш дар байни мо монад. мефаҳмӣ? мефаҳмам, доне Исидора. бенито равон мешавад ва дери нагузашта дар паси теғаи талх ғоиб мегардад. Исидора ба ялангӣ танҳо мемонад. ӯ ҷаста аз асп мефарояд, сераперо ба китфаш мепартояд, сомбреро ба сар мемонад ва аз нав ба идалғои ҷавон табдил меёбад. шитоб накарда ба зил мешинад. зоҳиран фикру хаёли ӯро дар ким куҷо дар дур парвоз карда мегардад. дар ҳамин лаҳза дар ялангӣ хосе пайдо мешавад. Исидора фавран аз ӯ мепурсад: мактубро куҷо кардӣ қаллоқ? онро ба соҳибаш расондам, сеньорита. ва ки ман онро дар меҳмонхона мондам. тутила шуда мегӯяд хосе. ранг аз рӯяш намемонад. дон Морисиоро наёфтам. дурӯғ мегӯӣ нобакор. ту онро ба дон Мигуэл Диас додӣ. не нагӯй, ман мактубро дар дасти ӯ дидам. о сеньорита, бубахшед, ман гунаҳкор не. ба гапам бовар кунед, ман гунаҳкор не. каллаварам, худатро фош кардӣ. ба ивази хиёнатат дон Мигуэл ба ту чанд пул дод? қасам ба ҷонам хоним, ин хиёнат не. ӯ маро дуғу пӯписа зарбу лат маҷбур сохт. ба ман ҳам як тин ҳам надодааст. дар ин сурат ман пулашро медиҳам. ту дигар хизматгори ман не. подошаш ана инро гир, ана инро. Исидора тахминан 10 маротиба ин суханонро такрор мекунад ва ҳар бор бо қамчин ба тарафи хизматгор меравад. ӯ гурехтанӣ мешавад, дафт намекунад. Исидора ӯро дарёб намекунад ва хоси аз таси он ки ба зери пои асп нафтад меистад. фақат ҳамон вақте ки дар пӯсти гандумгун доғҳои кабуд пайдо мешаванд, шиканҷа ба охир мерасад. акнун дафт шав, дигар ба чашмам нанамо, гум шав. хосе мисли гурбаи рамида тозон аз ялангӣ меравад. ӯ хурсанд аст ки шармандагии худро дар миёни паттазори хордор рӯз карда метавонад. Исидора ҳам дар ялангӣ бисёр намеистад. қару ғазаби вай ба ғаму андӯҳи бепоён табдил меёбад. ӯ на фақат қасду нияти худро амалӣ гардонда натавонист, балки сирру асрори қалбиаш ба дасти хоинон афтод.
ӯ аз нав роҳи хонаро пеш мегирад. Дар атрофи асиенда ҳаяҷону изтироб ҳукмфармон мебошад. хизматгорони асиенда аз майдон то хона ва аз кора то ҳавлӣ давтоз мекунанд ва аз даҳшат фарёд мезананд. Мардон мусаллаҳ мешаванд. Занон ба зону истода аз осмонҳо мададу ёрӣ металабанд. чӣ гап шуд? Бо тааҷҷуб аз мудир мепурсад Исидора, ки аз рӯ ба рӯяш баромада мемонад. дар куҷои дашт одам куштанд. мегӯянд ки кори ҳиндуҳо ин калима боиси ҳаяҷону изтироб гардида хизматгорони Дон Силвиоро ба ваҳшат андохта. ҳақиқате ки ким киро куштанд дар ин мамлакати наздикии сарҳад як воқеи нокироя мебошад. хусусан агар бегона америкоиҳо кушта шуда бошанд. чунин шӯру валваларо ба амал намеоварад. вале овозии пайдо шудани ҳиндуҳо ин аллакай тамоман гапи дигар мебошад. ин хавфу хатар аст. ин навигариҳо ба Исидора тамоман дигар хеле таъсир мебахшанд. ӯ аз ваҳшиҳо наметарсад, вале номи мақтул доир ба гумону шубҳаҳои пур аз зият боиси ёддоштҳо мегарданд. Исидора медонад ки писари плантатор хоҳаре дорад, ки ҳама ӯро соҳибҷамоли соҳибҷамолон ҳисоб мекунанд. ӯ худаш Леузеро дида буд ва бояд эътироф мекард, ки ин дар ҳақиқат мебошад, вале дигар чиз ӯро азоб медиҳад. мегӯянд, ки ин соҳибҷамоли беҳамторо ҳамроҳи Морис Ҷералд диданд ва Исидора марги додариро шунда аз нав гумону шубҳаи рашкомези худро ба хотир овард. аммо дере нагузашта ин эҳсос ба он форихболӣ там медиҳад, ки мо одатан ба қисмати одамони бароямон бегона рафтор менамоем. якчанд соат мегузарад ва форихболӣ ба шавқу завқи азиятовар, дурусттараш ба ҳисси қалб ва вуқӯи даҳшатангез табдил меёбад. овозҳои нав паҳн мешаванд. команчиҳо не, балки Морис Мустангер одам куштааст. ҳиндуҳо дар ин наздикиҳо нестанд. ин хабарҳои нав хотири хизматгори Дон Силвиоро ҷамъ мекунанд, вале бо ҷияни вай тамоман дигар хел таъсир мебахшад. ӯ ҷои нишастан намеёбад. Исидора пас аз ним соат аспи худро дар назди дари меҳмонхонаи Обердорфер нигоҳ медорад. якчанд ҳафта инҷоне бо сабабҳои номаълум Исидора ба ҷидду ҷаҳд забони америкоиҳоро меомӯхт. агарчи зоҳиран калимаҳои англисии ӯ ҳанӯз хеле кам бошад ҳам, барои он кишвоя аст, ки доир ба куштор не, балки қотили гумонӣ пурсуҷӯй намояд. соҳиби меҳмонхона бо ки гуфтугӯ доштанашро фаҳмида ба саволҳои вай бо назокат ҷавоб медиҳад. Исидора дониста мегирад, ки Морис Ҷералд аллакай аз меҳмонхона рафтааст. ба ғайр аз ин ҳама тафсилоти маълумоти кушторро аз забони дигарон мешунавад. Исидора бо дили пурандӯҳ ба асиендаи амакаш бармегардад. дар он ҷо боз ҳаяҷону изтироб ҳукмфармон мебошад. овози нави аз ақл берун онҳоро ба изтироб андохт. дар наздикиҳои Нуэсес шахси бесарро диданд, ки савори асп ба даст мерафтааст. сарфи назар аз ҳарза намудани ин овоза шубҳа намемонад. тамоми посёлка инро медонад. ғайр аз ин подабонони Дон Силвио ҳангоми ҷустуҷӯи чорвои раҳгумзада ба чашми худ савории пурдаҳшатро диданд ва мисли ин ки ӯ иблис бошад ҷустуҷӯро монда роҳи гурезро пеш гирифтанд. ҳар се подабон тайёранд ба ҷонашон қасам хӯранд, ки ҳақиқатро мегӯянд, вале қиёфаи ҳаросони онҳо аз ҳар хел қасам дида бештар медонанд. то бегоҳ тамоми асиенда аз овозҳои ваҳшатнок пур мегардад. лекин ҳеҷ чиз ҷияни инҷиқи Дон Силвио мастро ба вуҷуди гап маъқулкунониҳои амак ва амааш қарор дода буд. ва Рио Гранде баргардад нигоҳ дошта наметавонад. ӯ наметарсад, ки дар дашт, ки роҳаш аз он ҷо мегузарад, одам куштанд. шабеҳи савории бесар ӯро аз ин ки дар он ҷо диданд. Исидора боз намедорад, дар ташвиш мемонад. он чӣ ки аксариятро метарсонад ва назари Исидора ғалатӣ менамояд. ӯ худаш танҳо сафар карданӣ мешавад. Дон Силвио ба вай иборат аз 10 нафар акерои тамоман сар то по мусаллаҳ посбон таклиф мекунад. Исидора қатъиян намегӯяд. ӯ ҳамроҳии Бенито намебарад. не, ӯ танҳо рафтанро афзал медонад. ӯ ҳамин тавр қарор додааст. субҳи рӯзи дигар Исидора ба роҳ мебурад. баробари сапеда давидан ӯ ба хонаи зин менишинад. 2 соат нагузашта вай ба соҳили Рио Гранде не, балки ба соҳили Аламо наздик мешавад. чаро вай чарх зада роҳро ин қадар дур мекунад? боз роҳро гум накарда бошад? не, мусофири роҳ гум карда тамоман дигар хел менамояд. рости гап чеҳраи Исидора ғамгин мебошад, вале дар он саросимагӣ дида намешавад. аспаш ҳам ба савор итоат карда боваринок ба пеш метозад. не, Исидора раҳгум назада буд. ӯ роҳро медонад. барои вай нағз мешуд агар роҳро гум мекард. боби 56. бемор шаби дароз мижа таҳ накард. ӯ гоҳ хомӯш мегардид, гоҳ девонавар олоӣ гуфта худро ба ҳар тараф мепартофт. шикорчии пир шаби дароз аз сари болини вай дур нарафт.
و با سخنان بی‌ربط او گوش میکرد. آنچه که او شنید فقط تخمین او را تصدیق میکرد که موریس به لوئیزا عاشق است و دادر او کشته شده است. در هر حال حادثه دوم شکارچی پیر را محزون گردانید دانش ممکن بود، ولی در آمیزش به همه دلیل‌های بعد معلوم پیرمرد را باز به اضطراب نیز میانداخت. او درباره مناقشه، کلاه، بارانی فکر میکرد. فکر و خیال زیب در لابیرینت فرض و تخمین دهشت‌انگیز برقراری میکردند. در حیاتش هیچگاه وی اینگونه سرگرم نشده بود. او خود را عاجز حس نموده نالش میکرد. زیب بیرون برآمده نمی‌نگریست، زیرا میدانست که اگر منتظمیان بیان هم به هر حال شب نمیآیند. فقط یک مرتبه بیرون برآمد. این قریبی صبح همان وقتی بود که روشنی ماه الکی به اولین شعاعهای سحر آمیخته میشد. برای همین بیرون برآمد که الاس طولانی خزین تر که در بین بوته‌ها سرسان و سرگردان میگشت او را به تشویش انداخت. پس از یک ثانیه سگ هراسان تاخته به کلبه درآمد. زیب شمع را خاموش کرد و آهسته بیرون برآمد. گوش انداخت. آوازهای شبانه چونان جاندار بیشه خاموش میگردند. او سببش الاس کشی سگ نبود، ولی چرا او الاس کشید؟ شکارچی پیر اول به مرغزار نزد کلبه، بعد به کنار دامنه بیشه نظر انداخت. پس به دیوار تیری درختان باز با دقت نگاه کرد. یگان چیز غیر عادی ندید. همش هر وقت برین در فان آسمان طرح تیری شوخی کلان نشان جدا شده می‌افتاد و در دو طرف آن نوک درختان سیاهی می‌کردند. در بین سراب قله‌ها مسافه خالی نمودار بود که تخمین 50 متر می‌آمد. شکارچی پیر می‌دانست که این کناری همه برین بالایی میباشد. مهتاب به دور خود کنار جری را فروزان کرد و در فان آسمان حتی خزنده گذشته این مار را دیدن ممکن بود، ولی در آنجا هم کسی نبود. با وجود آن بعضی صداها را شنیدن ممکن بود. از طرف همواره صدای پست شنیده شد، گویا نعل اسب به سنگ خورد. زیب همین طرف قرار داد و با دقت گوش میکرد که صدا تکرار میشود. نه، صدا تکرار نشد، ولی شکارچی پیر در تخمین خود سهو نکرد. از پس نوک درختان اسب نمایان گرد که لب جری راه میپیمود و اسب آدم سوار بود. هم اسب هم سواره در فان آسمان رخشان طرح سیاه بری مینمودند. اسب مثل هیکل کارش نازکترین بینقصان بود. طرح سواری فقط از زین تا کیت نمایان بود. پایهایش در سایه حیوان نمینمودند، اما درخش اوزنگو و مهمیزها نشان میدادند که سواره پای دارد، ولی در روی کتفانش چیزی نبود. زیب ستون چشمانش را مالیده نگاه کرد، باز مالید و باز نگاه کرد، ولی رویا همانا عینا ذیل پیشتره بود. اگر او همین کار را 80 مرتبه تکرار میکرد هم از دو طرف در پیش نظرش همان اندام سواری بسر نمایان میبود. شبهه کردن غیر امکان بود. او میدید که چطور اسب از کنار جری آهسته آهسته ولی دلپرانه قدم پرتافته میرود، اما صدای سومی اسب شنیده نمیشد. گویا که وی راه نمیپیمود، بلکه طرحی بود که در میدان سایه ها میلغزید. این شبیه یک لحظینه نبود. زیب بعض دور و دراز به وی نگاه کرد. به هر حال به اندازه دور و دراز این همه جزئیاتش را ببیند، به اندازه دور و دراز که باوری حاصل نماید که سراب سهو نظر خیال باطل نمی باشد. شبح آهسته آهسته به تدریج غایب میشد. اولا سری اسب پناه شد، بعد گردن و سری سینه، پس سواره، شبح تمثال با طیبت و نهایت صغری است و دوم درازی پریشانش یا صفت. این خطاب از برای آن از دهان زیب ستون برآمده ماند که او از غایب شدن سواره در تعجب بود. در هیچ وقت جای شبهه نبود. شبح در پس پرده و عباره دیگر در پس نوک درختان که بر بالای جری افراشته بودند غایب گردید. یا صفت. این ندای دوست داشته‌اش دوبار از دهان شکارچی برآمده بود و هر دو دفعه هم در آن تعجب و دهشت بی‌پایان ifade می‌یافت. از قیافه و احساسات شکارچی را به آسانی پی بردن ممکن بود. با وجود دلاوری‌اش یک خط پرید و حتی لبان از شیری تماکو جگر رنگش سفید کنده، مثل اینکه لال گشته باشد. چندگاه زیب گپ نزده خاموش استاد. عاقبت او از نب قابلیت گپ زدن پیدا کرد. ارواح زند. همانا از جایی که ندرکک دومی اسب غایب گرده بود. چشم نکنده با آواز خیلی پس غرغر کرده گفت و فیلم درست گفته بوده است. من فکر کردم که در مستی در نظرش نموده است، ولی این او به من برین در حقیقت دیده بوده است. هیچ جای تعجب ندارد که کمی ترسیده است.
یوسفت این چی باشد این چی باشد. پس از چند گاهی فکر کردن تکرار کرد زید با وجود این من سر این معامله رو میکشم. انا اگر این روزانه یا اگر نزدیک میبود من او را درستکه معاینه میکردم. چرا به وی نزدیک نروم؟ ارواح زند امتحان کرده میبینم. اگر وی خودی ابلیس باشد هم مرا نمیخورد کو، ولی اگر در حقیقت او ابلیس باشد من باز آزموده میبینم که جن را باطل از زین زده غلطانده ممکن است یا نه. خیلی هرچی نباشد خواه اینس خواه جنس رفته به او شناخت میشه. شکارچی این سخنان را گفته به سوی پیرهی که به لب جری میبرد روانه شد. حاجتی به کلبه برگشته ملتق گرفتن نبود، زیرا وقتی اولاس سگ را شنیده بود تاخته برآمدن آن را همراهش گرفته بود. اگر سواری بسر فرستاده آن دنیا نه بلکه جسم و جان زنده میبود، زیبستون کاملا امید بستن میتوانست که از نه به او میخورد. وقتی که شکارچی از در خکله به او مینگریست، سواره راست به سوی پسخمی که به آن از همواری بالای به وادی علمو فرامدن ممکن بود اسب میراند. زیب با همون پیرهه روان شد و اگر در به شرط سواری بسر راه را دیگر نمیکرد اسبش از یورغه به چالش نمیگذاشت. امید داشت که با او در لب جری واخورد. شکارچی زود تخمین کرد و که تا این جا چقدر راه است و برای طی کردن آن چند وقت لازم. تخمینی وی راست برآمد. وقتی که سری او قریب به سطح همواری برابر شد کتفانی بر بالای افراستی سواره را دید. باز یک قدم دیگر از پیراه بالا گذاشته بود که تمام اندام سواره را نمایان گردید. باز یک قدم گذاشته بود که اسب از وی از یال تا دومش در فان آسمان نمودار شد. ظاهرا اسب پایین فرامدنی شده به لب جری قرار گرفت. احتمال سواره از روی احتیاط لجام اسب را کشید یا او صدای پامانی شکارچی را شنید. از افتش اسب بوی گرفت بود. هر خیلی که نباشد اسب در رو برای شکارچی می ایستاد. زیب این سراب عجایب را دیده در جایش ایستاد. به جای وی دیگر کس میبود احتمال موی سرش راست میخیست. بیشتر که بعد خودی زیب اقرار شد حتی بدن او وجه راست زد. ولی شکارچی قطعی قرار داد که مقصد را که او را به اینجا آورده بود اجرا کند. دانسته گیرد که او کیست، آدم است یا ابلیس. زیب فرصت را از دست نداده ملتق را از کتف فرآورده به میل ملتق چشم دوان. ماه در همه جا را چنان روشن کرده بود که راست به سینه سواری بسر نشان گرفتن ممکن بود. اگر با ثانیه میگذشت تیر سینه او را میشکافت، اما ناخواست فکر به خیال شکارچی رسید. اگر به این کارم آدم را کشتم چی؟ زیب میل منطقه‌اش را فرآورد و دقیق دودیله شد. شاید وی آدم باشد. غرغر کرد اگرچه چندان مانند نه. گمان است که در زیر این لطه‌کنه مکزیکویی برای سر جای کفایه بود باشد. اگر او در حقیقت آدم باشد در آن صورت به گمانم باید زبان داشته باشد، لیکن آن در کجا جای گرفتنش ممکن نمیدانم. او مرد ناشناس وقتی سیر و گشتتان را افتید سرتان را در کجا فراموش کرده؟ جواب شنیده نشد. فقط از آواز آدم را شنیده فریقاست و سلام. گپ همین مرد ناشناس و شما زیبستون بی کهنسال از شتات کنتوکی گام میزند. اون از آن کسانی شوخی میبرداشتگی نیست. من میخواهم که شما کشاد و روشن گپ زنید. خوش جواب دید یا خود میپرانم. از نو جوابش شنیده نشد. حتی اسب فقط در صدر ماند. ظاهرا او اکنون با آواز زیب عادت کرده بود. بلا به فساد فریاد زد شکارچی و خاموش او را به غضب آورد و به نظرش تحقیرآمیز نمود. به تو باز 6 ثانیه وقت میدیم. اگر جواب ندهی میپرانم. اگر خواسته باشی این به تو آسیبی نمیرساند، خصوصا اگر ابلیس باشی. در آن صورت تیر هرگز به بدنت کاری نمیکند. ولی اگر آدم باشی و خود را مرده نشان دهی برای احمقیت لایق تیر هستی. خودش جواب ده و گپش جواب داد و به طرف غضبش بالا میگرفت. جواب ده به تو میگویم نمیخوای میلش من میپرانم. 1 2 3 4 5 6. اگر شمار باز دوام میکرد و در حال همین لحظه که حرف میباید تیر صدا میداد. صدای قصه بلند تیر شتکشی آن بعد آغاز قصد زدن ضربه شنیده شد. این صدای قرقشی که به کدام یک چیزی سخت رسید که ظاهرا هیچ نتیجه نبخشید. فقط از هراسان شیعه کشید. سواره همانا آرامانا در خانه زین می نشد. با وجود آن اسب هم گویا چندان نترسید. به نظر شکارچی نمود که در آغاز جرنگداری شیعه کشی او استهزا می شود و به هر حال اسب یک بار پیش جهید و بعد بر این تاخته زیب را چنان مات و محبود مانده رفت که او تا حال در عمرش بدین سان متحیری نگشته بود. پس از خالی کردن تیر زیبستون یک چند ثانیه از سر زانو نخیست. اگر
тоз холӣ кардани тиғ тахтапушти ӯ ва ҷарроҳ зада бошад, акнун ларза ба андомаш афтод. Зеб на фақат мутаҳайир, балки ба даҳшат карах шуда буд. Шикорчии пир боварӣ комил дошт, ки тираш ақл ба дили савора ё худ ба ҳар ҳол ба он ҷое расиданд, ки мебоист бояд дили одам воқеъ гарда бошад. Вай одам буд ё не? Зеб қарор дод, ки не. Ва агар асп шиякашии тоқатфарсои иблисони ӯ намешуд, ки аз шикорчӣ талхакафа шуда гӯё вараҷааш гирифта бошад, дарақ далақ меразид. Ин фикр шояд ба вай таскин мебахшид. Зеб гурехтанӣ шуд, аммо аз ҷой хеста натавонист ва то дами дар фазои пурмаҳтоби дашт ғоиб гардидани савории ваҳшатнок ӯ ҳамоно гоҷу гаранг ба зона меистод. Фақат пас аз ин каме ба худ омада мадори ба кулба баргаштанаш кард. ба кулба даромадан пас ба худ омад ва дар бораи ин ҳодисаи аҷиб оромона фикр карда тавонист. фикри худро иблисро омаданаш якбора ба сараш дур нашуд, вале аз рӯи фикри солим ба хулосаи омад, ки ин аз ақл берун аст. Аммо вай дигар ягон сабаб ёфта натавонист. гумон аст давом доду. ин ҳамоно дар овозаи шубҳааш ҳис карда мешуд. гумон аст, ки ӯ махлуқе аз он дунё омада бошад. вагарна ба бадани вай расидани шалабҳо задани тирро чӣ тавр мешундам? маълум, ки қурғошӣ ба ким чизи сахти бадан расид, вале охир арвоҳҳо ҷисм надоранд. ман зӯр зада ба ин ҳодисаи аҷиб сабаби ёфта намехостам. дигар ҳоҷати майнаоб кардан нест. аз ду яке, ё ин хусест, ё ба латтакӯҳна ҷой карда шудан, ё иблис. вақте ки Зеб ба кулба даромад, ҳамроҳи ӯ равшании осмониранги пагоҳирозӣ ба он ҷо ворид гардид. акнун филмро бедор кардан лозим буд, ки ҳамроҳи бемор нишинад. ӯ акнун ҳушёр шуда буд ва барои бисёр хобиданаш худро каме гунаҳгор ҳис мекард ва хурсанд буд, ки вазифаро ба зиммаи худ мегирад. вале пеш аз он ки навбатчигиро ба ӯ супурад, шикорчии пир худаш ҷароҳатҳои маҷрурро кушода аз навбат. Зеб хосиятҳои шифобахшии растаниҳоро нағз медонист. дар наздикии кактус нопал рӯида буд, ки ширии он барои рӯй гирифтани ҷароҳат марҳами нағз буд. пиромард медонист, ки агар он ба ҷои ҷароҳат гузошта шавад, дар як шабона рӯз ба фароҳам омаданӣ сар мекунад ва пас аз 3 рӯз тамоман сиҳат мешавад. Зеб мисли аксарияти аҳолии маҳаллӣ ба хосиятҳои шифобахшии кактусҳо боварии калон дошт ва агар дар он наздикиҳо доктор лаб зада бошанд ҳам, ягон касе онҳоро ба назди бемор ҷиғ намезад. ӯ боварӣ дошт, ки мор аз ҷиғазро ягон хатари таҳдид намекунад, алхусус ҷароҳат. хатар бошад ҳам, вале дигар хел хатар буд. хуш, мистер Филим, ҷароҳатмандиро ба охир расонда гуфт Зеб. мо барои муолиҷаи ҷароҳатҳо ҳар коре аз дастамон меомадагиро кардем. акнун ғами хӯроки беморро хӯрдан лозим. ту мегӯӣ, ки ягон чиз мехӯрдагӣ нест? ҳеҷ чиз нест, мистер Стум. аз ин ҳам гандатараш дар тамоми хона як чакра нӯшидани нест. муттаҳам, ҳамашро ту нӯшидӣ, хашмгинона фарёд зад Зеб. агар ту наменӯшидӣ, то қувват гирифтани сари по хестани ҷавон виски кифоя мекард. акнун чӣ бояд кард? шумо бекора маро сарзаниш мекунед, мистер Стум. ман фақат аз қумқумаи худ нӯшида будам. сурохиро ҳиндиён холӣ кардам ва виҷдонам қасам. дурӯғ нагӯй, танҳо аз вискии қумқумабудагӣ ту маст шуда намеафтӣ. ман шиками бетаги туро бисёр нағз медонам ва ҳазор гап занӣ ҳам бовар намекунам. аз сурохӣ ҳам анчака хӯрдӣ. бо ҳама авлиёи анбиёҳо қасам. ҳамроҳи авлиёи анбиёҳоят ба ҷаҳаннам рав. фаҳмидӣ? танҳо аблаҳҳо ба онҳо бовар мекунанд. хайр, манах назан. тамоми вискиро ту дам кашидӣ. вассалом. барои виски шуда 20 мил рафта омадан кори осон нест. дар наздикҳо бошад, ёфт намешавад. қаноат кардан зарур мебошад. чӣ илоҷ кунем? дамата набароварда ба гапам гӯш кун. ба нӯшокии ту қаноат мекунем, аммо аз гуруснагӣ муфт мурдан маъне надорад. бемори мо пӯсту устухон шуда мондааст. худам ҳам чунон гурусна, ки мурғи марҷон он тараф истад, аз гӯшти коёт рӯ намегардонам. ту дар назди бемор шин. ман ба лаби дарё меравам. ман мебинам, ки ягон чиз шикор кардан мумкин ё не. хотирҷамъ бошед, мистер Стум. ҳар чӣ ки лозим бошад мекунам. ба виҷдонам қасам. дам шин, мон ки гапамро тамом кунам. хуш, дигар даҳан намекушам. ҷоғатро гир охир. нағзакак дар хотир дор. вақти ман набудан ягон кас омода монад, дарҳол ба ман хабар диҳ. дилатон пур бошад. эҳтиёт бош, фиреб надиҳ. фиреб намедиҳам, лекин чӣ хел хабар медиҳам? мистер Стум, шояд шумо дур раведу овози фарёди маро нашунавед. дар он сурат чӣ кор кунам? дур рафтанам гумон.
саҳари дар соҳили дарё мурғи марҷони даштиро задан кори мушкил не. Ба ҳар ҳол ки медонад пас аз дақиқаи фикр карда ба гап давом намуд Зеб. дар кулбат милтиқ ёфт мешавад, тапончаам бошад мешавад. на милтиқ на тапонча, ҳамаш хоҷаам онҳоро бо худ бурда буд. эҳтимол дар посёлка монда бошад. кор чатоқ, охир дар ҳақиқат фарёди туро шунида намукин. Себ аз дард баромаданӣ шуд, аммо ба ёд дар ҷояш истода боз ба фикр фурӯ рафт. ёфтам. Пас аз андаке фикр кардан хитоб карду. ёфтам. байтали пири маро мебинӣ? читар набинам, мистер Стум. албатта мебинам. хайр, дар канори яланги кактусҳои хордорро мебинӣ? мебинам. офарин. акнун гӯш кун. чашматро аз роҳ накан. агар дар вақти ман набудан ягон кас омода монад, тохта ба назди кактус раву, ягон шохчаи серхорашро интихоб карда бур ва аз зери думи модиёни ман тиқон. худоё, ин барои чӣ? майлаш, ба ту фаҳмондан дуруст меояд. бо фикр фурӯ рафта гуфт Зеб. набошад боз ҳама корро расво карда мемонӣ. медонӣ чӣ феълем? агар ягон кас ба ин ҷо омода монад, ман бояд бохабар шавам. ман дур намеравам. вале ба ҳар ҳол овози туро нашунида монданам мумкин. бигузор модиён шиҳа кашад. ба ҳар ҳол овози ӯ аз овози ту баландтар аст. фаҳмидӣ? феълем, эҳтиёт бош. ҳар чӣ ки ба ту гуфтам ҳамон тавр кун. ҳатман иҷро мекунам. эҳтиёт бош. фаромӯш накун. шояд ҳаёти хоҷаи ту аз ҳамин вобаста бошад. шикорчии пир ин суханонро гуфту милтиқи милдарозаш худро ба китф овехта аз кулба баромад. пирамарди бало, гуфт феълем. ҳамин ки Зеб масофаи муайянро тай карда акнун овози ӯ шунида наметавонид. вале барои чӣ ӯ метарсад ки агар ягон кас ба ин ҷо омода монад, ҳоли хоҷаи ман табоҳ мешавад. ӯ ҳатто гуфт ки ҳаёти ӯ аз ҳамин вобаста мебошад. оре, ӯ ҳамин тавр гуфт. ӯ ба ман гуфт ки аз роҳ чашм наканам. гӯё вай мехост ки ман дарҳол ин корро бикунам. рафта мебинам. феълем ба чакалак баромад ва ба ҳама пайроҳаҳои ба сӯи кулба меомадагӣ бо диққат назар андохт. пас гашта омада мисли посбон дар назди дар истод. боби 57. ишораи шартӣ. феълем дар посбонӣ бисёр наистод. аз байн 10 дақиқа нагузашта ӯ садои суми асп перо шуд. касе ба кулба наздик шуда истода буд. дили феълем губ-губ задан гирифт. анбӯҳи дарахтон ба дидани савора халал мерасонданд ва ӯ ки будани меҳмонро ҳеҷ муайян карда наметавонист. вале аз садои помонии асп ӯ пай бурд ки касе танҳо меояд. айнан ҳамин ба дили ӯ воҳима андохт. агар дар тоз омадани отрездиро мешунид, камтар ба изтироб меафтод. агарчи ӯ акнун нағз медонист ки мустанга дар кулба хобидааст, ба ҳар ҳол асло намехост ки аз нав ба саворие ки агар сарашро ба назараш нагирем ба хоҷаи вай хеле монанд буд вохӯрад. аввало феълем хост ки чакалакдорро тоза миёнбур карда супориши Зебро ба ҷо бирад, аммо тарс ӯро дар ҷояш меҳкоб кард ва пеш аз он ки ҷасорат пайдо кунад, боварӣ ҳосил намуд ки тарсу ҳароси вай бекора мебошад. савории ношинос сар дошт. сараш дар ҷояш. вақте ки савораро аз паси дарахтон баромада дар охири марғзор рӯ ба рӯ истод, гуфт феълем. сари ҳақиқӣ ва ба болои ин чеҳраи ҳам зебо, лекин чандон хурсанд не. фикр кардам мумкин ки ин бечора ба наздикӣ бибиашро ба хок супурдааст. пойчаҳояш чӣ тавр хурда кард? ё арвоҳи пок, охир ӯ зан куд. ҳоло ки феълем гоҳ дар дил, гоҳ ба овози баланд муҳокима мекард, савора боз якчанд қадам пеш омада истод. дар ин масофа феълем қатъиян боварӣ ҳосил карда намуд ки ҷинси савории ношиносро дуруст муайян кардааст. агарчи ӯ мисли мардон барзин менишаст, дар сар кӯлоҳи мардона ва дар китф серапе дошт, аз ин одами басе пуртаҷрибадор ҳам ба иштибоҳ андохта метавонист. ӯ дар ҳақиқат зан буд. ӯ Исидора буд. чӣ тавре ки Исидора бори аввал феълемро медид, феълем низ Исидораро бори аввал медид. пеш аз ин онҳо ҳеҷ гоҳ якдигарро надида буданд. феълем дуруст пай бурда буд ки ин чеҳраи духтар хурсанд набуд, баръакс он маҳзун, ҳатто зиёда аз он яъсу ноумедӣ бар он соя афканда буд. вақте ки Исидора аз паси дарахтон намоён гардид, дар нигоҳаш тарсу ҳарос пайдо буд. чун ба марғзор асрон ғам аз чеҳрааш дур нашуд, дар он тааҷҷуб намудор гардид ки бо ноумедӣ омехта буд. гумон буд ки вай аз дидани кулба дар тааҷҷуб монда бошад. Исидора вуҷуд доштани онро медонист. мақсади сафари ӯ низ ҳамин буд. эҳтимол андоми аҷоибу ғароиб дар дамгаҳи дар духтарро дар ҳайрат монад. он касонеро ки ӯ дар ин ҷо дидан мехост, вай пайдо накард.
برای پرسجوی آن شخص دختر بجورتانه نزدیک آمد. من سهم نکردم. با زبان امریکایی پرسید ایسیدورا ببخشید ولی من فکر کردم که دون موریسیو در همین جا زندگی میکند. دون موریشو گفته نه در اینجا این خیلی آدم زندگی نمیکند. دون موریشو من یک کس رو میدونستم که فامیلیش موریش بود و در نزدیکی بالیبالو زندگی میکرد. اون جوان است در خاطرم است چون که وقتی از خریدنی مرا باب کرده فریب داده بود. لیکن نامش دون نه بلکه پت. او رو پت موریش نمیدن. دون موریسیو موریس موریس شاید شما خوجی من موریس جرالد رو پرسید. ها سینیور زیرال خوش اگر به شما میستر جرالد لازم باشد او در همین کلبه زندگی میکند. درست‌تر است پس از شکاری اسبان وحشی به اینجا میاد. او فقط تمام شدن ایامش کار در اینجا منزل گرفته است. اگر شما کشک زیبای او را در وطنش در ایرلند باستانی میدید و نازنین چشم کبودش مینگرستید احتمال بیچاره یک چشم در راه او خون گرفته ایستاده باشد. اگر جمال عالم‌آرای او را میدیدید با وجود با لهجه ایرلندی گپ زدن فیلم ایسیدورا سخنان او را فهمید. رشک ترجمان خوبی است چون فیلم کلمه کوتاه او را افاده نمود مانند به آه جگرسوز ندای آخر دل ایسیدورا بیرون برآمد. من هرگز میل او را دیدن ندارم. در دادن جواب شتاب کرد وی. من جوان را دیدنی او در خانه است یا نه؟ انا این سوال روی راست فرض کردیم که در خانه گویم آنگاه چی؟ من او را دیدنی بودم. انا گپ در کجاست؟ صبر کردنتان درست میاد. حاضر وقتی مهمان قبول کنی نه به نزد وی فقط دکتر یا کشیش را ماندن ممکن. نازنین من شما باشد در آمدن نمیمانم ولی او را دیدنم بسیار ضرور سینیور. او را دیدنتان ضرور این را من علکه شویندم لیکن این به شما موفق نمیگردد. فیلم اونیل فقط گاه التماس صاحب جمالان را خصوصا شما برین چشم و ابرو سیاهان را رد میکنند مادامی که من باشد چی علاج؟ ولی چرا ممکنه؟ این بسیار سبب ها دارد. یکمش برای آنکه حاضر اون مهمان را خصوصا اگر مهمان زن باشد قبول کرده نمیتواند. ولی برای چی سینیور؟ برای چی؟ برای آنکه سر و لباس درست ندارد. اگر لطکوهنهایی را که میستر استوم اعضای بدن او را پیچانده است و نظر نگیریم در بر فقط یک کرته دارد جین زند برای دوختن یک دسته لباس سرتوک ژیلت و شیم این لطکوهنه کفایه بود. سینیور من گپ شما را نمیفهمم. نمیفهمید مگر من به قدر کفایه روشن نگفتم که او در بستر خوابیده است. در این وقتی روز خوابیده است. امیدوارم که هیچ واقعه با او روی نداده است. میخواستید گوید بدبختانه روی داده است و چنان هم سخت روی داده است. هفته های بسیار خوابیدنش درست میاد. سینیور نخواد او بیمار باشد خودش ولی چه علاج عزیزم؟ این را پنهان داشتن لازم نیست. آنچه که من گفتم از این نه دردش سبک می شود نه وزنین. این را برایش گویی هم او بحث نمی کند. پس بیمار است. سینیور گوید که وی چه کسل شده است و سبب کسلیش چیست؟ خوب ولی من فقط به یک سوال شما و یکم جواب میدم. کسلیش از روی زخم اما کی او را زخمدار کرده باشد خدا خودش میداند. گویش درد میکند. پوستش نمودی را دارد که گویا او را همراه 10 گربه بدقر و جوال انداخته باشند. حتی به اندازه کف دستچه شما یا حیثیت پوستش نیست. بدتر از آن او بیهوش خوابیده است. بیهوش است. او مثل کسی که شبانه جگری عرق خورده باشد و فکر میکند که آتشگاه گرفته از قفایش پیش کرده باشند سفسطه میگوید. و نظرم یک چکره شراب برای وی بهترش دارو میبود. ولی مادامی که این چیز نیست چی علاج؟ هم قمقمه هم سوراخی همش خالی است. شما همراهتان اقلا یگان قمقمچه می ندارید. هم ترکت اگوریدین ظاهرا به زبان شما همین طور مینامند. من از این رسواترش رو هم نوشیدنیم. یک خود از آن مایه میبود یکم به خواجه هم خیلی نفت میکرد. راستش رو گوید خانم همراهتان اقلا یک چکره هم می ندارید. نیست سینیور از این قبیل چیزها من با خودم گرفته نمیگردم. متاسفانه نیست. افسوس به میستر موریس رحمم میاد. این مثل نوشابه به او نفت میکرد ولی چی علاج؟ قناعت کردن درست میاد. ولی سینیور نخواست راست که او را دیدن نیمه ممکن نیست. البته دیدنتان چی لازم؟ از دو سر او شما را از بی کلانش فرق کرده نمیتواند. من آخر به شما گفتم که اعضای بدنش زخمدار میباشد و بیهوش خوابیده است. در آن صورت من باید او را ببینم. شاید
من به او یاردم کرده توانم. من از او قرض دارم. شما از او قرض دارید و میخواهید قرضتان را دهید. این تماما گپی دیگر. ولی در آن صورت او را دیدنتان شرط نیست. من مدیر او میباشم و همه کارهای او را از دست من میگذارم. راستی گفت من نوشته نمیتونم ولی در زبان خط صلیبچه ها گذاشته میتوانم که این کاملا کفایه میباشد. دلیرانه پولها را به من دادن گیرید و شما قسم باشد میخورم که خواجه دویم باره آنها را از شما طلب نمیکنم. حاضرین این مدعا ما به نزدیکی سفر میکنیم و به ما پول لازم. خوش اگر پول آورده باشید دیگر چیزش کاغذ پر و روغن را رنگش را که در کلبه پیدا میکنیم. در یک لحظه من به شما زبان خط میدم. نه من درباره پول گم نزدم. این قرضی می نداری. همش همین. خیلی دادن این قرض مشکل نه. زبان خط هم لازم نیست. ولی حاضر وقتی دادن این خیلی قرضهای نه. از دوست خواجه هم هیچ چیز را نمیفهمد. و هوش که آمد من به اون میگویم که شما آمده بودید و قرضتان را ادا کرده. ولی به هر حال او را دیدم ممکن. گفتم که حاضر ممکن نه. من باید او را ببینم. همینش کم بود. مرا به پاسبانی گذاشتن و سخت تاکید کردن که هیچ کس را نمانم. ولی این به من دخل ندارد. آخر من دوستی او میباشم. دوستی دام مارسیا. من از کجا دانم اگرچه صورتتان خوشایک باشد هم شما دشمن قتال او بوده میتوانید. ولی حتما او را دیدنم لازم. حتما من او را دیدن میخوام و میبینم. ایسیدور این سخنان را گفت و جسته از فرامد و به سوی در روان شد. قیافه جسورانه و بدخشمانی او به فعل نشان داد که وقتی اجرای سفارش زیب ستم رسیده است. او فرصت را از دست نداده به سوی کلبه شد و تمگل در دست از آنجا برآمد. او به نزد مهمانی ناخوانده در تاز گذشتنی بود ولی چون دید که میلی تپانچه را به طرفش توغری کرده است یکباره در جای ایستاد. تبر را پرتا فریاد زد ایسیدور متهم. باز به من تبر بردار و قندت خور جا به جا میموری. به شما خانم از ترس کمی به خود آمده غرغر کرد فعل. مادر خدای قدوسه من به این اسلحه را به مقصدی به مقابل شما برداشتن نگرفتم. به همین اولیا و انبیاها قسم میخورم. نباشد برای چی گرفتی؟ پرسید ایسیدور و خطای خود را فهمیده میلی تپانچه را فرآورد. چرا شما اینطور مسلح شدید؟ و جانتان قسم که فقط برای همین که سفارش را اجرا کنم من باید کاکتوس را برم. هو انا در آنجا رویده است و بعضی دومی انا این است تیله دیم. آخر شما به این مقابل نیستید. سینیورتا از این نیتی عجیب یا تعجب مانده خاموش کردید. رفتار فیلم چنان بی‌معنی بود که او را به خیانتکاری گمان برده شود. قیافه طرز ایست حرکت سر و دستانش از تهدید بیشتر مسخره بازانه بودند. سکوت علامت رضا. تشکر گفت فعل. اکنون او خاطرجمع بود که از تخت پوستش تیر نمیخورد. او تازه مغزها را میانبر کرده و همه دستورهای شکارچی پیر را عیناً اجرا نمود. ایسیدور اول از تعجب دم نمیزد ولی من بعد هم خاموش شد چون که گپ زدن نفع نداشت. فیلم اکنون سفارش را شکارچی را اجرا کرده بود که شیهه مادیان و برابر آن صدای پاکوبی او بلند گردید. اولاس محزونی سگ به او هم‌آواز شد و همان زمان خور بتون صداهای جنگلی پرندگان درندگان و خزندگان و این کنسرت شدتناک جور شدند که آواز خود را در این میان شنوا کردن کاری هر کس نبود. ایسیدور با حیرت خاموش می‌ایستاد. او دیگر چاره نداشت. حالا که غوغای گوشکر کننده دوام میکرد جان کاهانده حاجت یک نیم چیز را پرسیدن نبود. فیلم گشته به دید هکله نزدیک شد و از نو به دیدبانی گذاشت و مثل اکتیاری که رول خود را نقد بازیده است قناعتمند بود. باب 58 بوسه زهرآلود. این کنسرت طاقت فرسا رسا 10 دقیقه دوام کرد. مادیان پیر حق بچه نیم بسمیل چین راست میزد. سگ باشد به او هم‌آواز شده محزونانه اولاس میکشید و هر دو ساحلی دریاچه عکس صدا به او جواب میداد. این صداها به مسافه 1 میل پهن میگردند. گمان بود که زیب ستم دور رفته باشد و او حتما باید این صداها را میشنید. فیلم شبهه نداشت که زیب فوراً رسیده میاد. بنابر همین یک ذره در آستانه میایستاد و امیدوار بود که اقلاً تا دمی که وی از وظیفه پاسبانی آزاد کرده نشود دختری ناشناس دوباره کوشش در آمدن نمیکند. با وجود باوری کننی‌های دختری مکزیکایی فیلم هنوز او را به قصد بد گمانبر میشد. نباشد چرا زیب اصرار کرد که او را جر زند. خود فیلم فکر مقابلت را از سر دور کرده بود.
تپانچه یلقاسی حالا هم در نظرش مینمود و او با این سواری عجیب که اصلا جنگجو کردن نمیخواست و به هیچ ممانعت او را به کلبه میگذاشت. ولی باز یک خامی دیگر بود که بس با جسارتانه در آمدگاه خکلی را پاسبانی میکرد و او را یک بطری توپای وزین ترسانده هم نمیتونست. این تره بود. اولاس دور درازی محزونانه سگ هر دم به عکاسی کنده بدخشمانی عوض میشد. تره هم از میمان ناخوانده شبهه میکرد. رفتار ایسیدور به سگ دشمنانه مینمود. تره با جسم خود فیلم و در را پناه کرده دندانهای تیزش را نشان داده آشکارا فهمانده میشد که میمرد و هیچ کس را به کلبه در آمدن نمیماند. ولی ایسیدور به خواهش خود اصرار نمیکرد. احتمال تعجب یگانه احساسی بود که او در این اثنا حس میکرد. او بی‌جرأت و خاموش میایستاد. او انتظاری میکشید. بیشک پس از چنین مقدمه عجیب میبایست انجام موفق فرا میرسید. ایسیدور از شدت هیچ کنجکاوی پرصبرانه پایان این نمایش را منتظر بود. تا آن دمی که از بین درختان شخص قامت بلندی نیمتنه نیم داشت و تن و منطقه درازمیل به دست نمایان نگردید او همانا حیران میایستاد. مردی قامت بلند قریب میدوید. او راست به سوی کلبه میآمد. چون دختر مردی ناشناس را دید در چهرهش هیجان و اضطراب نمایان گردید و دستی خردکک تپانچه را سخت‌تر فشرد. این کار تا اندازه از احتیاط تا اندازه بی اختیار به جا آورده شد. جای تعجب نبود. هر کس میبود هم چهره جدی عظمتی تیز به سوی کلبه قدم پرتافته آمده را ایستاده را دیده به اضطراب میافتید. ولی وقتی که آمد به یلنگی برآمد در چهرهش تعجب نمایان گردید و آن از تعجب چهره دختر کمتر نبود. او بی‌اعتنایی کیمچی گفت ولی از بین غلاغولی همیشه همانا دوام کرد ایستاده سخنان او را شنیدن ممکن نبود و فقط از روی ایما و اشاره تخمین کردن ممکن بود که در گمان آنها مخصوص به آدابانه باشند. او به سوی اسب که همانا شیرراست میزد روان شد و آن کاری را انجام داد که بجز وی دیگر کس به انجام دادنش جرأت نمیکرد. او دمی اسب را دیوانه گشته را برداشت و خارها را که تا حال او را عذاب میدادند گرفت. درها خاموشی به میان آمد چون که دیگر اشتراکچیان خار و شیهه کشی دیوانوار مادیان عادت کرده کایها خاموش کرده بودند. ایسیدور همانا به هیچ چیز صرفا نمیرفت و فقط با اندام خنده‌آوری در دم دری کلبه ایستاده نظر انداخته پی برد که شکم‌قفز کدام یک سپارش را با موفقیت اجرا کرد. ولی همین که ستوم با قیافه تهدیدآمیز به طرف کلبه برگشت از مغروری فیلم آثاری هم نماند. حتی حضور دخترکی صاحب جمال جریان سخنهای قبیح او را بازداشته نتوانست. یک کلاورم ایرلندی ابله پرسیده می شود که برای چی تو مرا از به اینجا جیغ زدی؟ من نوکک به مرغ مرجان کلان تخمینا 30 فونت می آمدگی نشان گرفته بودم. من کلنگ منطق را نکشیده مادیان لعنتی او را خوسان. اکنون نانوشتهایمان از دست رفت. ولی میستر ستوم آخر شما خودتون به من فرموده بودید. شما گفتید که اگر یگان کس به اینجا بیاد های ابله هستی نخواد که این به زن دخل داشته باشد. من از کجا دارم که این زن است؟ شما به اسب نشستنیش را میدیدید. از مرد هیچ فرقی نداره. فرقش چی که به زن کی به اسب چخیل میشنه؟ کلاورم مگر پیش از این ندیده بودی که همه زنان مکسیکایی همین خیل به اسب سوار میشوند؟ به نظرم چونین مینماید که از وی دیده تو بسیارتر به زن مانند هستی اما از وی دیده 20 مراتب عقلت کمتر است. با این باوری دارم. من پیش او را یک چند مرتبه دیده بودم و بعضی صفاتهایش را هم شنیده بودم. نمیدانم کدام شمال او را به اینجا پرانده است و این را از او فهمیدن گمان است. او فقط با شیوه مکسیکایی خود گم میزند. من باشم این را نمیفهمم و فهمیدن هم نمیخواهم. شما سعی میکنید میستر ستوم. او از زبان انگلیسی هم گپ میزند. هم تو نخوانم کم کم با انگلیسی گپ میزنم. جواب داد مکسیکایی دختر. تا حال خاموش ایستاده گوش میکرد. کم انا خلاص کمی خجل شده خطاب نمود زیب. میبخشید سینیوریتا شما با زبان انگلیسی کم حرف میزنید. موچو بونو باز بهتر. در آن صورت سبب با اینجا قدم رنجا فرمودنتون رو به من بیان کرده میتوانید. راه را که گم نکردید. نه سینیور جواب داد خاموش کردید او. پس در کجا بودنتون رو میدونید؟ بله سینیور. بله این خانه موریسیو زیرام است. بله همین طور. نغزش خانه نامش را نگیرید. این کلبه را خانه نامیدن ممکن نیست. ولی در حقیقت او در همین جا زندگی میکند. شما صاحبش رو دیدن میخواهید؟ ها سینیور میخوام. من برای همین آمدم.
من مقابلت نمیکنم. آخر شما یگان قصدی بد ندارید، اما از این چی نفع؟ او شما را از تکچرمی خود فرق نمیکند. او بیمار است و وی یگان فلاکت روی داده است. انا اون کس به این را به من گفت. ها، من این را به او گفتم. جواب داد فعلیم. گپش درست جواب داد زیم. او مجبور میباشد و حاضر کم کم اولایی میگوید. به فکرم هیچ خفی جدی نیست. امید کردم ممکن که به زودی به هوش میاد. او سینیور تا صحت شدنش من میخوام به او کسلبانی نمونم. از برای خدا اجازه دهید که درایم و من به او نگاهبین میکنم. من دوستی صادقش مالش این خیلی باشد جای گندگی ندارد. میگویند که به بیمار نگاهبین کردن این کاری زن. راستی گم از بازی زنم رو گراندن این را نوازوندم. مادامی که شما دوست باشید و به او نگاهبین کردن خواهید، مرحمت تا رفته آمدن ما میتوانید همراهش هستید، لیکن نظارت کنید که از کد نرفتد و بندیهایش را کنده نپرتید. خاطرتان جمع باشد سینیور. تا از دستم آمدن من او را احتیاط میکنم، ولی گوید کی او را زخمدار کرد؟ هندوها آخر آنها در این نزدیکان نیستند. او با یگان کس زنی کرد. در این خصوص سینیوریتا چقدر که شما دانید من هم همان قدر میدانم. او به کایوتها زد و خورد کرده است، ولی زانویش معیوب میباشد و این کایوتها گناه ندارند. من دیروز پیش از غروب آفتاب او را در پتزار دیدم. او تا زانو در آب میستاد و از ساحل در رنده خالخال که شما مکسیکایی ها او را ببر مینامید برای او جهیدنی بود. از این بلا من جانش را خلاص کردم، ولی پیش چی واقعه روی داده بود این برای من سری مخفی است. جوان عقلش را گم کرده است و حاضر هم از او هیچ چیز دانسته گرفته نمی شود. بنابر همین و جز صبر کردن چاره نیست. ولی سینیور شما باوری دارید که هیچ خطری به جانش تهدید نمی کند. زخم‌های او خفناک نیستند. نه، کمی ورجه دارد. زخمش زخم نه و ایزی خنجال و خود که آمد همش تپتخ شد درست نمی رود. پس از این یک هفته اسب بر این بردم می شود. اوه من به او غمخوارانه نگاهی می کنم. مرحمت شما زیاد ولی زیب دودله شد. ناگهان فکر در خیالش آمد. انا وای در چی خیال فکر کرد؟ این باید همان دختری باشد که وقتی در میهمانخانه اوبردوفر خواب کردنش به وی سوغا میفرستاد. دختر از به جوان عاشق است. این روز بر این روشن عاشق شیدا میباشد. آن دختری دیگر هم. این هم معلوم که جوان درباره اینش نه، بلکه درباره ویش آرزو میکند. اگر اینش شنود که جوان هرزه گفته شده است، درباره ویش گپ میزند. آخر این دلچه او را ریش میکند. بیچاره دلم به او میسوزد. از افتش مهربان مینمود، ولی آخر مستنگر هر دویش را زنگ کرده گرفته نمیتواند که دختری امریکایی باشد. در دل و دیدهش جا شده است. کاری نقد نشد. این دختری ابروسیاه را به گپ درآوردن لازم که مانده رود و هیچ نباشد تا موریس در حق لوئیزا الایگوی را بس نکند و اینجا نبیاید. گپ همین میست. عاقبت به مکسیکویی در دختر روی آورده گفت ستوم و بی‌صبرانه معطل گپ زدن زیب بود. نغزش به خانه روید چی؟ وقتی که صحت شد بیایید. آخر وی حتی شما را نمیشناسد. حاجت ایستاده او را نگاهبین کردن تا نیست. دردش دردی مهلک نه و مردنی هم نیست. نشناسد هم میل است. من از دو سر باید به وی نگاهبین کنم. شاید به وی یگان چیز لازم شده ماند. من همش را مهیا میسازم. مادام که دلتان باشد ایستادن گیرید. گفت زیب و از روی گویا کدام یک فکر نه او را مجبور ساخت که راضی شود. کار شما، لیکن فقط به گپ‌های وی اهمیت ندید. وی درباره کشتار، درباره هر چی به دهنش آید گپ میزند. آدمی اولای میگفتگی اکثر وقت همین طور. شما نترسید. او احتمال درباره یک زن گپ زند و یک زن او را یادآوری میکند. درباره زن، بله، او یک زن نام دختری را گرفته جیغ میزند. نام دختر را سینیور چخل نام. احتمال این نام خواهرش باشد. من حتی باوری دارم که خواهرش را به خاطر میآورد. میستر ستوم، اگر شما درباره میستر موریس گپ زنی باشید، گفتنی بود فعلیم. دم شو ابله به هر آش قطیق نشو. این کاری تو برای آدم نه. بیا رفتیم. گفت او بعد از حقیقت دور شده. فعلین رو به دنبالش بود. میخوام که کمی با من سیر و گشت کنی. وقتی قد دریا بالا رفتنم، موری زنگی را کشته در همانجا مانده بودم. اگر یگان مخلوق الکی آن رو برداشته نبرده باشد، گرفته بیار. نباشد با آن آواره شده یگان مرغ مرجان را زنده نمیتواند. زنگی موری زنگی خودش. ولی شما آن رو مور را نمیخورید که میستر ستوم. آخر زهرش آدم رو کشتنش ممکن. های میفهمی؟ زهرش الکی ماندگی نه. من کله او را و همراه آن تمام زهرش را برده پرتافتم. زور ماند. نغزش از گرسنگی مرده میرم و آن را به دهان نمیگیرم.
мурданӣ бошӣ мурдан гир. Ки мегӯяд ки ту хур. Ман фақат мехоҳам ки моро ба хона биёрӣ. Биё рафтем ва ҳар коре ки мегӯям ҳаморо кун. Набошад маҷбур мекунам ки сарро ҳамроҳи заҳрашу дандонҳои заҳрдораш покиза хӯрӣ. Ба виҷдонам қасам, мистер Стум, ман ҳаргиз аз гапи шумо берун баромаданӣ набудам. ҳар чӣ ки фармоед иҷро мекунам. Ман ҳатто тайёрам ки морро паққос занам. Патрики Валӣ, мари гунаҳкорро бубахш. Бало ба паси Патрики Валия. биё рафтем. Феълим дигар баҳс накарда нанишаст ва итоаткорона аз паси шикорчӣ ба беша равон шуд. Исидора ба кулба даромад ва ба рӯи бемор хам шуд. ӯ пешонии гарм ва лабони пасингбахштаашро гӯсаборон кард ва мисли он ки гаҷдум газида бошад, якбора худро хафо кашид. Он чи ӯро ба ақиб кашидан маҷбур сохт, аз заҳри ақраб ҳам бадтар буд. Ин фақат як сухани кӯтоҳакак буд. оё ин кирои ҳайрон шудан мекунад? Чӣ тавр аксар вақт бахту саодати як умра ин одам аз як сухани кӯтоҳ вобаста аст ва аксар вақт ин бисёр шудааст ки ҳамин гуна сухани кӯтоҳи не ба сари кас ғаму кулфатҳо меорад. Исидора худро ба ақиб кашид.